Ane age, rondeca pa jebo. Najliđinane, najliđinane. Euzubillahi mine šeitan. Znači, lokalni lopovi, obrađeni, hajmo sada na teroriste. Odnosno jednog teroristu. Samo što neće odmah iz početka priča, pa ćemo mi malo to premotat. Pozdrav ljudima. Započite anketu, započite pitanje odgovora. Šta ima ovdje? 13 markica. Ništa rekao? Sad kaže dodaj nešto. A eto, kliknuo sam. Daj moj priča da nešto ne može. Kad sam ja već vam napipao da bude neko još. Evo ga ljepotan naš. Ništa rekao, ko će biti? Neko će biti. Eto te glavom i bradom. Hajde, moram govom prekid. Čuješ li ti mene? Ej, ali nisu se oni ovdje dobro čuli, čekaj. To slabo se čuje. Kad si pričao. Ili jesu? Jesu. Čuješ li ti mene? Eto, me čuješ sad, onda nema potrebe da se pikavamo tam na vibe. Kako neko? Dragi Hamza, gledaj mi iz Hiljana što me opletoše 13 marki. Gledaj, 13 markica, Ljiljan, gledaj. Šta je neko? Deko je očaj, to slabo se čuješ. Da te Allah nagradi. Sve moje gledalce, Allah isto da nagradi. Čujete vamo, ja vamo se čuje. Dok oni naštimaju tehniku. Vamo kao stranac. Kao stranac čujem se i ja i ti. Ja pričam, ništa i to je to. Ništa, čućemo se. Vamo pokazuje da je sve u redu. Ne čujem se ovdje, čekaj. Ja hoću da popravim. Ne, ja hoću baš ovako da zaustavim ovo. Šta? Da zaustavim tu hajku na tebe. Pa ne mora. Zašto gledamo ovo? Zato što univerzalni majstor hoće da zaustavi hajku koja je pokrenuta na dijasporca, što ga zovemo teroristom, a ne bi trebali. Kome nije jasno što ovo gledamo i šta je ovo. Znaš, pusti, pogledajte, ne smeta to velima uopšte. Ne smeta. Pa ja sam uopšte zato ne skiram ko za lanjski snijeg. Pa nije lijepo pogledati to na YouTube da ljudi vrše hajku na neko. Pa smajale mene ljudi, znaš, ja imam prijatelje u stvarnom životu. Ja nemam puno, ali imam 4-5 prijatelja koji ima upoznana noć, evo ga jedan kraj mene sjedi. Ma ne treba ti 4-5, treba ti jedan, ali pravi. Evo i petorca uz mene tu pravi, vjerujem, petorca pravi. Znam nešto se kaj glavu da dobija. Dosta mene više ne treba. Puše u cigare. Ne piše. Pa on će ušparat u toj Njemačkoj. Pa hoće. Ja. Ništa, onda smo imali ova mrtke pripreme nešto, pa ću ja poslije pogledat live, hajde tamo live, uživaj, hvala što ste nazvali. Pa ja sam ti rekao, javi se kad budeš mogo, ti kažeš klanjao sam podne, završila hudba i eto. Rekao, hajmo Juriš, ja i ti protiv svi. Nije to. Valja se naoružat. Da vidimo, ja i ti Omer Mehić, hvala na premium članstvu. Uživaj u serijalu Reakcione budalještine. protiv svi idemo na Juriš. Kaki, nemoj ti, kaki. Gdje oni napali na jednog čovjeka svi, evo, sitno. Smajle, pošto ovo ide u eter, znaš, malo mi je nezgodno, moram već to prdimave. Nema veze, nek ide u eter, ja i hoću da ide u eter, ali nećemo mi, ja se ovako malo šalim, znaš.
Nećemo mi sad direktno nabrati nečija imena, on je vaki, naki, ovo, Ma ono. nisam, ja nikad i ne spominjem ničije ime konkretno, ja samo referišem na Pa puštam, Edine, Ja. puštam, eto, čovjek hoće u eter, ja puštam u eter. Znači, ponovo idemo isto, da svi čuju šta čovjek hoće i da ga podrži ako hoće. Govorim u globalnom obliku, nije u redu da se linčuje čovjek koji je borio se za Bosnu i Hercegovinu. Nije da u redu da se moja žena psuje, da se Pa i nije u redu, gdje, pa, aha. I nije u redu da se linčuje čovjek koji se borio za ovu državu, za Bosnu i Hercegovinu, ali nije isto tako u redu da taj čovjek terorističke aktivnosti ima i to isto nije u redu, samo što ovo drugo ne jebe niko da nije u redu. Jebu samo ovo prvo. nema više zla koje nisu izmislili Ne, vidi Samire, Samir, kako bi, Samir. Vidi ovo. Bilo je to... Bilo je to što je bilo, razumiješ? Bili su ratovi između mene i tebe. Završeno. Bilo je ona tvoja kletva, završeno. Nije to završeno, Bilo je... to je univerzalni problem, što to nikad ne mere biti završeno. Kletva ta, to nema to rok trajanja, pa da kažeš, aha, 18. decembra 2028. završava kletva. What the fuck? Da si ti kao pokušao neku grupu, ja sam rekao, ne od tog ništa, nemojte čovjeka dabe dirat, ne od te grupe ništa. Ne sudi se čovjeku na osnovu jel bilo od te grupe šta ili nije, nego na osnovu da li on pokušao uopšte. Naš univerzalni. Oni jedva, on su napravili Amir, napravio hajku. Evo Amir ba 2 kilometra, evo ga vam 2. A i da član 3 mjeseca imao je nije pa čovjek je pokušao, to što on nije uspio, ja ako pokušam nekog ubit, jel mi se sudi ili mi se ne sudi zato što nisam uspio? Jel ima kakve veze jesam li uspio ili nisam, ako sam pokušao? A? Daj se malo dozovte sebi, ako već nemate kome. 2 kilometra otiću, moja načera ću ga da pojede i monitor i kompjuter i tasturu i miš. Razumiješ? To je kleveta. I modem ću ga načerat. Morat će opet... Nema u Amiru 20 kila u njemu nema. Ne u njemu 20 kila. A ja imam 107, znači. Ja kad ga pristanem težinom, on je gotov. Ja samo kažem da svaki čovjek treba oprobat svoju na faku. I da vidi šta će dobiti. Svaki čovjek treba oprobat na faku. Ako ima želju, treba oprobat. Razumiješ? I on to upali. No zašto on to upali? Pa znam, dok super čača da mora da mu budale da mu uvijeću. To ne upali on što ti njega... Drage budale, hvala na 265 maraka u super chatu. Jure, član 10 mjeseci. Ali sigurno nemaš zagoriva, majstore. Pa ja. Ne interesuješ ti njega nikako. Ne, to preko mojih leđa hljeba najstjeru. Sve ćemo to skočiti na nos. Ti Amira ne interesuješ nijedan, ma ja ga ne interesujem, ti bilo ga njega ne interesuje niko, nego napravi holuju napravi, jer on kad napravi tu ofanzivu holuju, vidiš kako sjeva je pare tamo. Ma kakva ofanziva, on spao da se svađa sa ljudima sa osnovim. Pa dobro što on zaradi pare, nek on i nama da. Ma laže ne zaradi, tako što. Zaradi sjeva tamo u čatu i jebi ga. Pa svajove bola. Nemojte ljudi toliko sjevat u čatu. Mislim, nema smisla. Malo smanjite. Sjevajte vi, ali nemojte toliko. Oluje neke stvarat u čatu. Pa imam ja profesionalne alate za statistiku, razumiješ, koje plaćam. Evo i ovaj salatima. To da kažeš da su naštimani donatori. Eno naštimana još jedna, 2 marke, od AKS 47 Draven. Holuja, hajmo pare, naštimano 2 marke, falat na naštimanim. Da su donator naštima. Ma sve naštimano, sve se to štimamo, to su laži prevane, to su uble. Ma ovo mora biti Ublehaši jedni donatorski. pokoj, mora biti pokoj da hiti pa mu vrati, ali pazi, kakva je... Kogod hoće povratovi donacija, nek se javi posle live-a na štandu. Ja nemam bolan pristup parama od super chata 2 naredna mjeseca, kako ću
ću vratiti. Računca vidi. Čekaj, samo malo. Kako je računca od 10 eura, 4 eura ti uzima YouTube? Aha. Alo, Računaju one, šta je, kako? ima takvi budala nadrlo. Svi oni koji YouTuberi dođu iz Bosne i Hercegovine, oni trebaju da znaju da moraju plaćati 30% poreza Americi. Moraju. Aj, čuj čovjeka. Moraju. I plaćamo. Brate moj, to je spora što plaćamo. I onda vi kažete da ne plaćamo. A mi plaćamo, pazi. Nije 30, nego 45%. Ima u Amiru više od 25, voli on mezu. Ima u meni 82 kile, nije to puno manje od 100. Evo srce. Možda sad i 83, puno sam sira poderao u zadnji heftu. 5 USD, evo od debila zasjer da jednu zapjevaj umjesto alerta. Šta mi je na 5 USD? Ko Vietnam, kad te stres, kada nas vrde glavna smo vesti, hvala na 5 USD. Znači 30% im uzme Amerika za ono što njihovi gledatelji gledaju. Jer mi odavde iz Njemačke kad šaljemo zahtjev za monetizaciju, moramo posebne ugovore praviti između nas i Amerike i da smo oslobođeni poreza, pošto ima, recimo, Njemačka i Amerika imaju sporazum, znači da se državljani jedni i drugi oslobađaju, šta je. Jeste, debilčino glupa. Njemačka i Amerika imaju te sponzore jer ljudi rade na vlastitom sporazume, jer ljudi rade na vlastitom napredovanju. A mi... Koga? Gdje Mili? Kakav Mili? Gdje Mili? Aha! Mili 20 eura, pozdrav za poreznu. Izvini Mili, ne rade alerte, nisam vidio. Hvala ti na 20 eura. Dobro, ovo sve lažne. Selmir Hasić 5 eura, jebo Hulka, Zuka je zakon. Marin isto 2 eura u super chatu. Alo Hašime, we have a problem. Hirschen, we have a problem. Hvala na ovim lažnim vam. Ja ovo izmišljam vam, ovo para što ide. Ja to sve izmišljam. Jer sad nema ni alerata. Nema ni alerata, nisam dobro naštimo da lažem što šalju ljudi. To procedure nekakve, nešto. Ma nije ni bitno na kraju krajeva. Hej, odo vamo imam društvo, što hvala ti, pa čujemo se, vidimo se, odo. Pa nemoj ići, ostani tu, vodimo bitke, nema... Morat ćeš i njima šta dat. Pa eto, ja ne znam, univerzalni nek se izjasni koliko je sad njegovo od ovog ukupno, pa da mu ja mogu spakovat fino u kovertu i dat. Puštanja linije. Moreš ti sam, ne stiraj se, ja ću ispozadne vam. Šta si ti mi minobacačom udaraš, šta li? Ja sa 60 kila sve vas pojedem. Anes, 4 mjeseca član. Thank you for membership premium. Lažno do duše, ali... Jes. Ne mere tako upravi saf i ko ostane živ. Hvala, čujemo se, vidimo se. Ajde, salam, ono. Ajde, eto, ne mogu te natjerat. Ne mogu, neće čovjek, eto rekao, hajde daj da malo spustimo loptu, da malo to smanjimo, ljudi, previše. Kurko da spuštamo loptu kad je on izgubio. Ja da sam izgubio, ne bi spuštali loptu. I sad kad je on izgubio, ja da spuštam loptu. Nije vam to baš fajn. Gruhate po čovjeku, čovjek ima... A? Znam, gledam ja. Bolesno dijete. Čovjek ima bolesno dijete. Šta vi u tom tekstu ne kontate da vi imate tako bolesno dijete, ne vam naumpalo da dirate tako ljude koji imaju tako dijete. Ja da imam bolesno dijete, ne bi mi naumpalo da se bavim terorističkim aktivnostima i ne bi očekivao da moje bolesno dijete je moj prolaz za sva sranja da me očisti šta god ja da radim, da mogu raditi šta hoću i da se vadim na to da ja imam bolesno dijete. To što ti imaš bolesno dijete znači da ga trebaš se brinuti o njemu ili liječiti ga. Ne znači da si oslobođen od svih sranja i opran koja uradiš. Pa ako i kaže tam nešto pogrešno, moraš se osvrnuti neki. I ovo je lažno, Ahmo Nakičević 2 eura, hvala ti Ahmo, 10 eura, jel se plaća porez na donacije? Plaća, nemojte slat donacije veće od 100 maraka u komadu. Znači do 50 eura, jer po zakonu sve ispod 100 maraka ne gleda niko. Tako da ti meni kad jedan pokloniš 97,5 maraka, to ne traži niko. I komentar napravi da... Mislim ovo lažno što šaljete, nemojte
bubam reći da to nije u redu, ovo ono, onda treba sad vršiti organizovanu hajku na jednog čovjeka preko YouTube-a. Govor da je čovjek terorista. Pa terorista, ja. Pa on- Pa moram govorit kad jest, brate moj. 2 kilometra daleko što si. Moram kad jest. Da nije, ja ne bi. Ali pošto jest, ja moram. Evo, jesi li primijetio da nikom ko nije, ja ne govorim da jest. Nego samo onim što jesu. Onda je terorista, bio bi u zatvoru. Pa ne mere bit prije nek što se utvrdi i obavi, istraži i onaj sudi, presudi. No, ima to svoj tok koji zna trajati po dugo vremena, ali ne mere za 2 dana, da. Ako nije za 2 dana nešto bilo, ne znači da neće ni biti. Pa ja. Ne bi bio na slobodi. Jel tako? Ko što i za mene pričate da Jugosloven i Lutvoj, ne znam, pričaj kada je osuđen za dječju pedofil. Ja iznesem papir, tu pokažem da jesu pokušali to da smontiraju, da je istraga vršena 1,5 dana. Moj univerzalni brate moj, eno ja isto iznesem jučer informaciju, da sam ja nudio tužiocu dokaz da je plaćen porez i on nije šćeo da ga prizna, a u presudi naveo da će priznat gdje je plaćen porez. I ja tako isto iznio papir i dokaze i eno danas neki serator na TikToku viče i dalje da sam ja pokrio državu. I znači ti bolesnom debilu zatucanom kad izneseš papir, on je dovoljno retardiran da on ne konta ni papir, nego on svoju ludost dalje sere i jebi ga šta ćeš. Valja nam se međusobno liječiti od tih bolesti koje ima. Jebi ga. Žlaštu doboju i da nema pojma od toga. Oni i dalje pričaju to. A evo i moji i dalje pričaju, tati. Kaže, Samir prijetio, šta sad? Ufatla ga huja, prijetio. Šta sad? Aha. A mene da je ufatila huja i da sam ja prijetio, ja bi zaslužio da propanem i da izgubim sve. Ali pošto je to on radio, treba malo spustiti loptu. A jesmo dobri i ravnopravni u pičku lijepe matere. Dobio 2 mjeseca uslovno. I šta sad? Evo i ja dobio 10 mjeseci na nogice, ali izdajnik i terorista. Eto i ja i to isto bio pa se ne ljutim. Što se on toliko ljuti, brate? Je li on sad kriminalac? Jest. Sad ispada on kriminalac. Ispada. Nije ništa uradio. Jest uradio. Čovjek prošao u ratu ofanzivne jedinice. Ja. Živci popusti. Super, moj otac isto to prošao, pogubio po nogu, pa nije terorističke aktivnosti nastavio raditi. I tako da te to ne pere od tih stvari. Popuste živci ljudi. Nekad nisi svoj. Nemoj srati. Nisi uvijek svoj. Jasmina, de ugasi mu laj, molim te, krule, kruško. Bobi, ja i dijasporac vodili ratove i danas on mene spomenu u nekom negativnom kontekstu. I šta ja uradim? Šta uradim ja? Progledam, zašto mu? Pa zato što sam i ja prošao svašta. Dobrog ti razloga za progledat. Progledam. A što vi ne merete njemu ništa progledati? Zato što koje me jebo jednom, jebo me opet i jebat će me opet ako ga pustim. Zato. Hoćete da napravite od čovjeka terorist? On od sebe pravi terorist u svojim aktivnostima, a mi samo to primjećujemo. Brate moj. Gdje ćeš to pričat na YouTube da je terorista? Pa kad jest, šta ću? Imaš li dokaze? Ima. Pročitaš definiciju terorizma i onda pogledaš šta je on probu i vidjet ćeš da se jedno s drugim sklapa. Eto dokaza. Nemaš dokaze. Ima. Na osnovu čega tako krupnu riječ smiješ izgovoriti? Na osnovu definicije. Na osnovu koji dokaza? Smiješ izgovoriti tako krupnu riječ? Definicija. Ne smiješ. Isto ko što ne smiješ ome reći da smo ja i moja žena osuđena za dječju pornografiju. To ne smijem, jer zato nemam dokaz. Ali za ovo što imam, to smijem. Zamisli. Ne smiješ reći. Nemaš ikakav dokaz. To su krupne stvari. Jesu.
Čovjek ima, Beladona, ti da imaš tako dijete, s takvom bolesti, ti ne bi znala ni kako se zoveš. Bravo, bravo. Da imaš tako dijete sa takvom bolesti, ti ne bi imao kad sjedit sahat vremena u kafiću i terorizam sprovoditi. Nego bi 24/7 gledao na to dijete. Bravo. Eto ti jako loži. Nisam kamionđa se ništa oskliznuo, trebate prestat napadat jednog čovjeka, vi svi na jednog. Taj čovjek treba prestati sa terorističkim aktivnostima i mi ćemo prestati njega napadat. Vi svi. Dokle god agentici Tabiha i Dena Versi i Jugoslovenu ne stižu notifikacije za moj live, naravno da nećemo prestati. Svi na jednog. Ima na ovom YouTube-u još ljudi koji rade ružne stvari. Ima. I svi će doći na red, vjeruj da niko neće biti pošteđen. Pa niste svi na jednog. Niste. Daj im ženo ogledalo. Sabura. Da im stavim, nek gledaju svoje ogledalo, gledaj sebe na ogledalo, ko si, šta si, kaki si. Niko i ništa. Ima još ljudi na YouTube-u koji rade strašne stvari. Pa niste se svi ujedinili protiv tog jednog. Ja? Šta radi Jugosloven? Niste se svi okrenuli protiv Jugoslovena, kažete da to nije u redu. Niste. Zato što je u redu, Jugosloven samo nastavi i deri. Svaki tvoj potez je sasvim okej. Niti je bio u rovu, niti ima bolesno dijete. Niti on bolestan. Niti te to 2 i 3 pere od toga da radiš sranja koja hoćeš. Ali ni na koji način. Tebi radi tojih stvari hvala za to, a ne možeš danas šta ti volja. Niđe veze. Nijedan faktor nema u odnosu na ovog čovjeka. Ovaj čovjek je bolestan. To su ratišta. To znamo. Da je bolestan u glavu, to smo primijetili svi. Pa bolesno dijete. Pa ako i kaže tamo nešto što nije u redu, treba ga sad strijeljati. Treba strijeljati? Pa ne treba ga strijeljati, ali treba se osvrnuti na stvari koje zvuče. Neko bi mogao dobiti degeneka i neko bi mogao platiti glavom. To su stvari radi kojih se ne spava po noći. Malo to tebi ide, Haman, teže da shvatiš. Vesmir Mustafić. Ljudino, šta ljudino? Gdje si mi se javio? Praviš li još one zajebancije na strugu? Koje zajebancije? Ćeba te bela. Beladona. Kako ja sad te Beladona da objasnim nešto što ti ne imaš? Nisi prošla tu. Ti jes prošla eto tu opaku bolest i pitanje da li si je prošla. I samo ti znaš kak je to. Onaj koji nije prošao to, tu tvoju borbu da ostane živa. Ti možeš vam pričati dan i noć, on ne zna. On ne zna to kako je to. Kamionđa, majstore, dovedi ga sebi kad ga toliko žališ. Nije to kamionđa ni žaljenje. To je više da to nije u redu. Nije u redu. Svi napali na jednog čovjeka. Šta ćeš? Pravi se hajka tam kod Amira. Aha. Pare se daju. Pare se daju. Evo, pare se daju. AK-47 Draven, lažnih 5 maraka od lažno srce, to se nije desilo. Znači ja sad tebi nisam stavio srce na donaciju i sad ja neću pročitati donaciju. Rekao je u live-u da mu od para koje mu daje država za dijete lično ne ostane viška para, jel to od rata posljedica, jel pokušaj ubistva od rata.
Nisam ti upravo pročitao donaciju i ne hvala ti na 5 maraka. Na ne 5 maraka. Da se čovjek objasi. Aha. A šta se čovjek objasi? A jedno govno manje. Eto šta, univerzalni. Živio. Šta se čovjek objasi usred tolikog pritiska na YouTube? Šta ćete onda reći da vi niste krivi, jel? Naravno da nismo. Hoćete reći da niste krivi? Naravno da nismo. Ja da budem kriv što neko ubije sam sebe, jesi ti lud potpuno? Doće po mene. Još onakav bolesnik terorista. Onakav bolesnik, hajde neko ko kika. Ko nije uopšte bolesnik, nego je psihički pritisnut na način na koji ne bi trebalo i od osobe koja je najveći luđak ikad. Hajde je to, pa ti bude žao. Terorista vam bude žao. Jedan terorista manje. Pa i oni su iz doba došli po mene, odveli me u pritvor. Da mi recite i vi gdje zatvoriti. Prvo ja moram na video nadzor vidjeti ko dolazi u avlu i pritresti, jel čeka tam kakva marca tam na ora. Eto vidiš, mene tako univerzalni neki da napade čovjek da sam lopov što imam kamere. Trebao bi nemat kamere pa da me možeš naslijepo ubiti, da ne vidi niko. Onda bi ja bio i iskren dobar, bez kamera. Da raskrsti, da ne čeka kakva marca tam. Ivica je marca. Treba palio čeličnu sa sobom imati. Ne smije čovjek straga komentara ružni. Pokušava da izbjegne to. Aha. De malo razmislite o ovom što ja pričam. Aj. On je prošao svašta. U ratu. Da li je pravio greške na ovom YouTube? Jest, pravio greške. Jest. Ima bolesno dijete. Ima. Nije on baš zdrav. Nije. Ne treba čovjeka objesta banderu. Ne treba. Ne treba vršiti organizovane linčeve. Ne treba. Dakle, niko se od nas nije organizovao ni na koji način. Ja objavljujem svoje live-ove, Jugosloven objavljuje svoje, mi se još nijednom nismo privatno ni čuli, ni na koji način. Dakle, niko se ne organizuje ni na koji način, nego ljudi rade svojevoljno kako hoće. To što nas više ide na jednog, to je, vjeruj mi, neorganizovano i nekontaktirano išta. Nego samo rad njegove zasluge. Kaka je to para što si ti napravio, Amire, tebi se obraćam. Aj. Kaka je to para što si ti zaradio 300, 400, 500 eura u tom live-u kad si govorio da on terorista? Evo kaka je para. Jebote, ta para je nebitna. Ta para iznosi, evo recimo sad, 296 maraka u super chatu i jedno možda 100-200 maraka na PayPalu. Jebote, ta para će svejedno doći, jer ja, brate moj, live-am all every fucking day, svaki dan. I to će svejedno doći. Sad je došlo za jednu noć, dok bi preko PUBG-a došlo, ajmo reći, za heftu. Svejedno će doći. Šta neće doći? Ako čovjek bude imao tajnu terorističku grupu, gdje će on jednom porukom aktivirat 246 ljudi da nalete nekom na live i dislajkaju ga i reportaju i skinu iz recommendeda, skinu s homepage-a, ugase notifikacije, samo zato što se jednom teroristi digla pindilica da on upravlja kako će šta biti. To vrijedi jer takva aktivnost utiče na sve nove kreatore, a znamo da je čovjek manipulisao sa izbornim kutijama za SDA. I kako da vjerujemo tim lopovima? Kako da vjerujemo 1000 puta dokazanim lopovima? Nema šanse. Treba da znaš da on nije terorista, Jest. jer nemaš dokaza za to. Ima. Treba da znaš da se ovaj čovjek borio i branio svoj narod. I moj otac isto, i njega poštujem, a od tog teroristu ne poštujem.
To treba da znaš. Znam. A ti nisi to radio. I hvala Bogu što nisam i daj Bože da ne moram nikad. I trebaš imati respekta prema takvim ljudima bez obzira Aha. što oni na YouTube-u vamo nešto kažu. Ne mere biti bez obzira, jer to što si se ti borio u ratu ne znači da imaš pravo teroristički prisiljavat 100.000 content kreatora na nešto. To što si se ti borio znači da si se borio, ne znači da si admin YouTube-a 2024. Moraš razložiti te dvije stvari. Miješaju ti se pa ti ko kroz maglu sve. Zašto se može reći da to eto kao nije lijepo, nije u redu? Da je to ovako ili onako. I meni je svašta rekao. Ali ja imam snagu i da progledam kad skontam neke stvari. Mene žiga desno jaje, a prati ga u stopu lijevu sa žiganjem o tome šta je on o meni rekao. Ali kada napada desetine i hiljade kanala, onda ima veze i onda treba da te boli. Nekom se može i progledati. Nekom se može progledati. Ne može se zaboraviti, ali se može progledati. Vidiš, ne može se progledat na kletvu da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti. Evo, po prvi put se nisam zajebao. To je kad vježbaš nešto pa se ne zajebeš više. Koliko li je puta on vježbao? Ja sam zgažen, odvela me na navigacija, krošu me neki dragi Amđa. Ništa. Morate se naljutiti. Ne može ljutnja trajati vječno. More Boga mi. Perši, šta te voli donacije? Amira doniraju i kad igra igrice. Nije tačno. Nije tačno. Peršiću, nije tačno. Perišiću. Peršić. To što ga donira, ne mere kup sebi ni burek što ga doniraju kad igra igrice. To ti ja kažem. Lično si mu ti donirao 200 eura Peršiću, kad je napadao na dijasporca. Od keksa univerzalni 2 marke, falat na 2 marke, zaokruži brat na 300. Slagaću. Donirao si krupne Eno pare, Perišića! da se dijasporac strijelja na ovom YouTube-u kad je Amir pričao da je on terorista. Perišiću, nisi ti donirao da pošalješ pare streameru, nek sam promovisao ideju da se neko strelja pa si ti podržavao. To se desilo, ako su zaboravio da te podsjeti. A niko nema dokaz da je on terorista. Osim definicije. Ali se to smije pričat na YouTube da je neko terorista. Što ti mase nisi moderator, evo te, ček međe u pičku kontaž. Dajete tamo cash, dajete pare, Lova, da se lova. neko objesi od banderu, da se vješa, da se strijelja, da se linčuje na YouTube-u, dajete pare. Jesmo govna. I to je vama u redu. Pa kad smo govna. To vas ispunjava, vašu dušu ispunjava. Perišić. Jovan. Šta je tema, tek sam došao kući, mase. Ma nije tema nikakva, tema je bilo da sam ja htio da uključim dijasporca. 2,5 eura Andi, ovo ti je za buduće live-ove kad budeš igrao igrica. Ali sitno je to za igrice. Ne mogu, u stvari mogu burek sad. Da pozovem vas malo na razum, da malo pustite čovjeka na miru. Pustit ćemo. Da ne učestvujete u linčevima. Naravno da nećemo učestvovati, on će i dalje svaki dan govoriti, a i dalje pozivam, reportajte, a mi ćemo pustiti šutiti. Modeja, šta ćemo? Da malo to svoje mišljenje zadržite za sebe. Pa ne, ikon isto zadrži za sebe, a nek ne snima po YouTube. Jer ja samo snimam po YouTube. Moram jednu rakiju nalit. Nemam više ovoga piva, samo malo.
Da malo ljutni, no. Šljiva. Ima i jabuke, ali šljiva mi je draža. Da se ne pravi vide očojku i da se ne pozivaju drugi i da ne učestvujete u organizovanom. Nije ništa organizovano. Ako imate svoje neko mišljenje o njemu, napravite video i kažete svoje mišljenje. Aha, pravi. I kraj priči. Kažeš ovo ti nije redu, ovo ti nije redu, ovo ti nije redu. Ja. I kraj priči. I ne mora biti kraj kada on sutra opet objavi live kako to sve nije nego je po njegovom. I onda opet mora biti onaj reakcija. Okolnosti. Da je čovjek bio u oslobodilačkim vodovima i četama. Super. Da je prošao razna ratišta. Da je ranjala. Top. Ne možeš ti poslije toga izaći normalan. Ne možeš. Ne možeš. Ni zdrav, ni normalan. Ne možeš. I imaju psihijatri, imaju tablete i lijekovi za raznorazna smirenja. Zavisno šta si prošao, ima neuropsihijatar te ispita 2 sahata i kaže te i te tablete su sine za tebe, nemoj da bi kome dao, ti i još 4 pijete ovo u državi. I onda budeš normalan. Ima dijete bolest. Beladona tebi da da neko na dijete 24 sata, samo 24 sata. Beladona samo 24 sata se brineš o onom dijetu. Nikad više ne bi protiv Desporca ni riječ rekla ružno. Sam da vidiš kako je to. I ovo moje dijete da ti da neko 24 sata. Pa bi te ja pitao, bi li ti znala kako se zoveš uopšte? Jetikon 87 falat na članstvu, ne rade alert. Ma puno ljudi koji prave štetu na ovom YouTube. Ima. Pa niste svi se organizirali na jednom, niste. Kako nismo? Elmedin, Hamdija, pa sad ovaj, pa Lutvo, pa ovaj onaj. Kako nismo? Pa idemo jedan po jedan. Kako nismo? Trebamo biti realni, iskren. Niste. Pravi štetu drugima. Eto vidi. Niste se organizirali. Koju je vama štetu napravio dijasporac? Štetu što ne idu notifikacije za ove live-ove i sad, na primjer, ja džaba live-a mi gleda 40-ero. Umjesto da gleda 240-ero, jer ima još, na primjer, možda 200 koje bi gledali, ali nisu obaviješteni da sam počeo, jer je vehabijsko terorističko kopile reportalo sa 40 raznih Google akaunata za, na primjer, ne znam, promociju terorizma što i sam radi. I onda YouTube bot sam taj video makne sa svega da niko ne gleda. Eto, na primjer, zato. Izrekao kletvu koja izašla u javnost izašla. Šta je ta kletva vama naškodila? Pa nije ništa vam naškodila. Naškodila je da saznaš kakve misli se vrte u čovjeku koji živi pored tebe. Ne bukvalno pored tebe, ali živi među tobom. I kakve misli mu se vrte, šta bi on volio da bude sa tobom. Eto, to je, recimo, bilo. Šta naškodila ta njegova kletva? Jest. Kako ratište, svi mi dolazimo iz... Jer recimo, evo jedan primjer, kada čovjek bude zapaljen molotovljevim koktelom, on se dugo vremena će se raspadat, a neće moći umrijeti, a neće moći ni preživjeti. I recimo zato čovjeku može zasmetat. Recimo. Rata imamo oboljeli i mrtvi i koga zabole. Pa Peršiću, to su olakšavajuće okolnosti. Kad uzmiješ nekog s rezervom da čovjek možda nekad i ne zna šta priča. Pa možeš ti to uradit, osim u slučaju kada okuplja druge vehabije da rade nešto konkretno. Kad samo sere možeš mu uzeti sa rezervom i priznat na ludost. Ali kad radi nešto umjesto da samo priča, to je drugo. Nije svjestan toga.
svjestan je on itekako, nego njega boli što se nije desilo šta mu daje, pa da se mora naslađivat. Nego se desilo nešto drugo, pa se sad jadikuje. A on je svjestan itekako. Nije on lud na način da nije svjestan nečeg, nego na način da je ubijeđen u nešto pogrešno. Znaš, nije to ta ludost. Si sad na njega na banderu vješan. Niko nije rekao to osim tebe, znači zašto čovjeka potenciraš da se objesi. Evo, ti si prvi koji je to spomenuo. To nije niko kamionđa rekao da se ti pomiriš. Pa nisam se ni ja pomirio sa dijasporcem. Nisam ja sa njim u kontaktu. Ja samo kažem, nije u redu ovo što radite na YouTube. Super. Hajmo se mi prebaciti kad se on opet s njim. Kad se on opet s njim čuo. Da džaba ne slušamo u krug jedno te isto. Ja. Hoćeš me i ti sad napaći. Zašto? Evo drobi po meni vam. On nek drobi, pa sam sebi kriv što traži. Pa ne traži, bela, kaže, nemojte lincom. Slušaj, da kažem jednu stvar. Nemoj da govoriš da sam se prepuo. Ja se samo Allaha Đelešanu bojim. Tako me Allaha uzvišenog. Svi ti ljudi, Bujrum, predame, nek dođu, nek stanu ako imaju muda. Bujrum, svi zajedno. A ne jedan po jedan. Ovo su gluposti, na primjer, dijasporac, jer niko nije prijetio tebi da će doći tebi, nego si ti prijetio da ćeš nekom doći, pa su onda ljudi samo prijetili sa samoodbranom, znaš. Niko nije tebi rekao da će ti doći, onda čemu pozivanje, mislim, niđe veze. Pa ne, ja sam rekao... Stani, bola, sad ja pričam. Stani, Smajle, jebote! Dosta si ti pričao, sad ja pričam. Dosta te, Smajle! Moj da ti prekinem, da ću ja tebi nešto uraditi. Ovo ono, Allah mi svi će se oni prije povješati i pobiti nego što ću ja sebi nešto uraditi. Ja živim rahat životom. Eto, Smajle, što se ti sikiraš da će se čovjek objest kad čovjek jasno viče da neće? Allah pokoran, uživam u životu. Meni je YouTube samo jedna bolan velika zajebancija, razumiješ? Yeah. I to je to. Ali molim te, nemoj da pričaš, dijaspora se boji. Ja se ne bojim, bolan, samo se Allah Đelešanu boji. Ali ne dam paščadima i šugama, ne dam uopšte pristupa. Evo ko vrijeđa, evo jel čuješ ko vrijeđa i sad mi trebamo šutit na to. Evo viš, mi smo pašča. Sebi gotovo, kogo šta ima protiv mene, Bujrum preda me pa tu reći ako imaš petlju. Ma imam ja petlju, nego nemam potrebe da predate, stojim za te stvari koje se obavio, jer one se ne rješavaju tako da ja stanem predate, nego na način da te prijavim institucijama. Šta ja imam pred tobom, stojati što si ti terorista? Pa nisam ja policija da te ganja za to. Pa prođi bez posljedica, a ovo šuplja priča, da ja sad palit auto nekoga gdje ići traži, ja stojim tamo potom. Dođi, preda me frajeru, budi mangu, pa mi reci to. I završeno. Nisi me dobro skonto. Ja sam rekao da bi moglo biti ružnih komentara, pa da ne bi ti... Ma ne bojim se ja ni toga, ali ja namjerno isključim komentare na mojim live-ovima, zato što ne dam paščadima, ne dam priliku, znači volim da tamo čuče, neđe da pale, da se keze, ne možeš ti komentarstva, gdje ti još kak ti. Evo vidiš univerzalni, i zato mi moramo omogućiti ovako ljudima chat da mogu reći o đubretu šta želi. Jer kao što mogu o njemu, isto tako mogu o meni. I moramo to neđe imati, jer ne mere on prospat svoju pasošćinu, a da se niko drugi ne jađe oglas. Pa ne mere tako, jebi ga. Izvini, ali ne mere. I to je to. I ja sam algoritam usmjerio u svom pravcu, meni dalje ne treba. Meni publika raste, non stop, ja dobijam nove pretplati, evo Aman izašao na 11, i ja sam svoje odradio što sam mislio. Ne, ja sam se osvrnuo ono kad sam ja dogovarao s tobom da upalimo, kad si me rekao ba bit će tu ružnih komentara, neće, a to znaš. I ja sam rekao... To je neozbiljno, ja sam već tu fazu neozbiljnosti prešao, ja sad idem pokušavam nešto ozbiljnije malo da radim, da pravim i vidjet ću tako Bog da uskoro šta ja pravim i kako radim. Ja, šta si me na drugo rekao? Hudbene kak je pravio. Sad drugo, prvo je bilo da boji se stalno bilo drugo. A drugo to da će proturaš neku priču i stalno moje djete spominješ, nemoj Allaha, nemoj molim te, nemoj tako ti Allaha.
imaš i ti bolesno dijete, Pa ne, ja sam rekao, pokušavam ljudima objasniti. Pusti goni, pa jebi i mater svima, smajle, evo mora biti Ovo nisam ni čuo prije. Jebi i mater svima. Čekaj. Ja sam se osvrnuo ono kad sam ja dogovarao s tobom da upalimo, kad si me rekao ba bit će tu ružnih komentara, neće, a to znaš. I ja sam rekao, aj... To je neozbiljno, ja sam već tu fazu neozbiljnosti prešao, ja sad idem pokušavam nešto ozbiljnije malo da radim, da pravim i vidjet ću kako Bog da uskoro šta ja pravim i kako radim. Puno sam vratio. Šta si ono drugo rekao? Zašto? Sad drugo, prvo je bilo, da boji se stalno bilo drugo. A drugo to da će proturaš neku priču i stalno moje dijete spominješ, nemoj Allaha, nemoj molim te, nemoj tako ti Allaha. Imaš i ti bolesno dijete, pa... ne, ja sam rekao, pokušavam ljudima objasniti. Pusti goni, pa jebi i mater svima, smajle, evo moram biti prost. Jebi i mater svima, bola. Nisu mi interesantni u životu, jel razumiješ? Moje dijete, moja privatna. Vidiš sad. Efekat koji vi imate u glavi, radi toga što ste čuli Vehabiju kako psuje, nije ništa naspram efekta koji biste imali u glavi da vidite Vehabije da rade nešto drugo. I sjebete se u život. Ali to ja moram pustiti da vi vidite svojim očima, jer ako ja izgovorim, zvučat ću ko đubre. I to je to. Stvar, šta ko ima na to? Ja uživam sa svojim djetom, alhamdulillah, hvala Allahu Đelešanu koji mene dao, moje 4 djete, da su mi živi i zdravi i 3 unučadi, alhamdulillah. Tamam posla čovječe, ja živim sretnim, zadovoljnim životom, ja sam čovjek vjerni koji 5 dnevnih namaza obavlja, koji ima vezu, konekciju sa Allahom Đelešanu. Ima konekciju, jebe ljudima mater redom, a ne stream snajpaju ga, pazi, ali ovi što psuju, to ne valja. 1 eur ranije su super chatu, la ilaha illallah, evo srce, s bismilom srce. Ova YouTube mi je došao samo malo nekako izuvni ventil, mada skotao sam, preće mi je i bolje me da ti pola sata, što bi snimao, pripremao da odvojim za učenje Kur'ana, za ovo, za ono. To ti debile ne mogu razumjeti, ne znaju oni šta je. Nemoj slučajno da bi kad u životu dodio kakve druge knjige, nego samo žeži jednu te istu iz početka. To budale, ne znam. Pa dobro, ja pokušavam prostim jezikom da objasnim da ne treba svi da nastavnu na jednog čovjeka, da ga linčuju, da je čovjek prošao svašta, da ima dijete bolesno, da ovo, da on... Pa smajle ti pokušao sebi da digneš preglede, ja razumijem. I mene to ne smeta. Preglede? Molim te na moju... Nemoj, molim te da provlačiš stvari koje mene ponižavaju. Ja se samo Allaha Đelešanu bojim. Allah i tako mi Allah, evo, gdje god. Bujrum, svi one zajedno. Svi. Ja sam. Preglede? Koliko imam pregleda? Pa nebitno, ali ja vidim šta je tematika i kuć se naginje, razumiješ? Ja nisam budala. Pa naginje se na tome da se niko ne linčuje na ovom YouTube. Ne moraš ti to budalama dokazati. Ja tebe vamo branim, sad i ti me napada. Pa ne napadam se ja. Pa to se desi kad se sjatačiš s onim s kim si se ponižavao između se. Nisam te, šta sam te napadao? Nije da te branim, nego pokušava ljudima objasniti da ne trebaju takvi bit na YouTube. Molim te, nemoj me braniti, ja sam sebe dovoljan. Na kraju krajeva i to. Muamer Hadžić, hvala na 1 euro super čate od srce. Ali nemoj mi, pusti mi tu priču, ja se bojim, nikog ne bojim. Ali ja neću da dam šugama. Neću svoje vrijeme bolam za kretene, Šugo i Lujo. Ja neću bolam da odvojim pola sekunde da nekog blokiram. Ti ljudi nisu vrijedni, ja sam to sve izblokirao, upalim live, blokiram. On neće da odvoji pol sekunde da nekog blokira, nego on to samo sve poblokirao. Tačno se vidi da ima posljedica od rata. Blokiram komentare, pričam što hoću i to je to, bolam. Ma neću uopšte da... Jer jednostavno dođe mi da povraćam kad vidim od nekih ovih YouTube kanala i šta ja. Pa čekaj, šta je pogrešno što sam ja rekao da te Ami naziva teroristom i rekao sam ne treba čovjeka nazivati teroristom.
Za kraj pjesma Dijana, ako može, pozdravna. Koja Dijana? Ko to pjeva? Dijana. Jel od Ferid Avdić? Čovjek nema nikakvih dokaza da je čovjek terorista. Ma meni to i odgovara, neko samo što više sereba. Našo, Dena, može. Otvorena. Majvo je i doće njemu plava kubijeta na vrata, nemoj ti se kirat. Majle, ja sam njemački državljan. Sa mnom se nije baš tako lako zajebavati. Ja imam njemački pasoš, Smajle, ako nisi znao. Ja sam njemački državljan. Ne znam, evo ja pokušao nekim razumom, nekim hepekom pokušao reći ljudima, puste čovjeka na miru, nek priča tamo, oni spominju kletva, pa kakva kletva ima veze, pusti kraju kletva. Bola, to do mene ne dopiri, ja to ne pratim, ne slušam, ne gledam, ja sam to sve izblokirao i isfiltrirao, razumiješ? To uopšte do mene ne dolazi, jel me razumiješ? Ovo je znači jedini put i način da su oni mogli doći do mene preko tebe, eto. Čale je probao, slagao pretposle, mi čim mu je Amet zaprijetio, čim mu je Amet tamo on se usrao pretposle, bit će tehnički problem. Čale, izjasni se s čime sam te prepao i s čime sam ti zaprijetio, pa su tehnički problemi, molim te da se izjasniš, hvala! I ovo i ono, i ja vidim znači da pojedini ljudima, a šta me briga, što ima ko lajva, jebe mi se, razumije, hoće neko lajva sa mnom, ne. Jebe mu se, pa eto Mija Khalifa ima kraj tebe ako ti se jebe. A nije meni YouTube život, čoč, imam ja, imam svoj život, Smajle, A da li znaš šta mi je sad krivo što si rekao dao radim u pregled? Evo. Taki jarani se zakači. To je logično, razumiješ? A nije to, a to nije istina. Dobro, ne znam. Jebe li se tebi Alime ovako ponekad? Ja sam pretpostavio. Pa evo, aj pretpostavi sad se ja izlažem javnosti da mene napadaju radi... Nešto prije, ne znam. Eno, počej nešto. Mutira se nešto. Od tog i kraje priče. Kad ima pravo, to su krupne stvari da priče. Onaj, isto ko se krupna stvar da Amir kaže da si ti terorista što ti imaš sad bradu. Pa ima i vođa bradu, ima i po bradu. Pa imam i ja bradu, eto vidiš univerzalno da ta glupost nikako ne mere proći, jer imam i ja bradu. I imaju lajvovi da se vrate da ja nisam niđe spomnio bradu, nego aktivnosti jeboga hljebara u pičku konta. Ima i tamo mase ima bradu. Ima, ali niko nije terorista, samo on. A svi imamo bradu, zamisli. I sad je on terorista što ima bradu, jel? Eto vidiš ti. Sve ja to razumijem. I kad se to ovako sjedi i pokušava na to pretvrt, što ne bi i ja isto sjedio i ispravljao krive eksere. Pa moramo, jebi ga. A ti mene ne razumiješ šta ja hoću da kažem. Evo da ti objasnim jednim bukvalnim primjerom. Evo šta ja hoću da kažem. Ja sam radio jedno vrijeme u leasing firmi, ne znam da li znaš šta je leasing firma, taj firma. Znači svaki dan ideš na drugo... Ćale, s čime sam ti zaprijetio, s čime sam te ucijenio, pa nisi smio sa njim pričat, reci nam. Radno mjesto. Ja. Dobra je sanica bila, 29 eura, čini mi se, ali na svašta naiđeš. Dešavalo se ima u gradu Lutica, zatvor, i čipom od ključanja za ključanje. Tamo su sve budale, razumiješ? I meni to sad isto izgleda ko kad bi ja. Znači, ja kad bi dozvolio tim ljudima da oni meni pristupaju ko će kako će. To bi za mene isto bilo ko da ja hoću da odmorim i ja odem u tu ludnicu i odem da se družim s tim ljudima. Da odem tamo da zaradim svoju dnevcu što... Čekaj, kad smo kod ludnice, sam da vam pokažem jedan video od Omči. Naumpada mi sam malo. Videos. Samo malo. A, evo ga. Copy, gledaj ovu. Jebem u mater. Aha, ne moram, čekaj. Dobro. Ja idem na godišnji odmor. Ja odem na neuropsihijatriju, odmorim dobro. Jede čovjek, pije i baš
odmoriš, psihički se Mozak odmoriš. svoj, jel? Pa, da mozak psihički odmoriš na neuropsihijatriji. Nema više da čovjek ode na more ili negdje ovo. Nego na psihijatriju. Sad se na godišnji odmor ide pretežno na neuropsihijatriju. Mislim, Može lježi kući. To ti je to. nisi mene skonto. Ja kažem, ako je prevelik pritisak javnosti na jednu osobu, postoji vjerojatnoća da čovjek sebi nešto uradi ili nekom drugom, razumiješ? Moj Smajle, pa svi će se oni prije povješati i potrovati i ja znam kako ti ljudi razmišljaju, njima je sad najgore, najkrivlje što oni ne mogu da dopru do mene na jedan bezopasan način. Da ima sad postoji jedan opasniji način, ali treba stisnut mura pa doći sad pred dijasporta. Ja bi to volio. Volio bi ja da vidim bilo koga od njih da stisnu. Jel, ajmo. Pa volio bi ti da tebe neko prvi napadne, jer tako vi manipulišete stvari, vi provocirate, pa onda kad vas neko prvi udari, vi se izvlačite na to da ste napadnuti. I naravno onaj ko posmatra situaciju vidit će da ste vi prvi napadnuti i presuđivat će u vašu korist. I zato moraš čekat prvo uvijek da te neprijatelj složi jednom boksom. Ne smiješ nikad napadati čovjeka prvi. Čisto radi te manipulacije. Ajmo ovako realno, nije jednostavno kad te svi napadnu. Jetikon član 4 mjeseca. Daten šuc švabo tablice od auta stavljaš javno bez pikselovanja do 20 milja kazna, a imaš njemački pasoš, nemaš ti pojma druže. Ma sve on zna, šuti bježi. Mislim, ja sam to osjetio na svojoj koži, nije jednostavno kad te svi napadnu. Zaboli me, zaboli me, Smajle, bolan. A ja sam ostavim isključim YouTube, obrišem i ja odmah to riješim. Pa što ne uradiš to, degeneriče bolesni, što to ne uradiš već jednom? Ali neću namjerno, znači neću da neko drugi meni određuje da me usmjerava daš. Pa oni hoće tebe i da natjeraju na to. Koji? Ma natjerat ćeš i... Oni hoće tebe da natjeraju da ti ugasiš YouTube. Smajl lita rakije satru. Ja sam bolan bio po YouTube-u i po internetu kad su ti... Razgledao ko sebe nešto. Ufatilo ga! Virtualni majstori vukli šerpe po luku kad se klikera igrali. Bolan, halo. Zato ti mikrofon ne radi po pol sata lajva što si ti bio na internetu i u tehnici, degeneriče bolesni. Zajebani su igrači zato što je puno i udruženi su i svašta pišu. Pa svašta pišu terorista, pišu ovo, pišu ono, jebem ovo, jebem ono. A ne može, pa nisi drvo jebi ga, nemoj ti biti svejedno. Pa jesam, mama, pa vjeruj mi, ne da sam drvo, nego sam armirani beton, vjeruj. Smajle, vjeruj mi. Pa Smajle, bolan, ja od svoje 18. godine se treniram borilačke vještine i danas, razumijem. Nisu to borilačke, ovo su umne vještine. Na svim borilačkim vještinama, kada trenirate nešto, trening fizički traje po pola sata, a psihička predavanja traju po 2 sata. I nakon bilo kakvog treniranja, bilo čega, nema šanse da ovakav degenerik svakim razmišljanjima izađe iz prostorija gdje se trenira bilo šta. To je nemoguće. Ovo sad što rade na tobom, ovo linčovanje, to su znaš koliko moraš biti jak u glavi da izdržiš to sve. Karate Kid, ja. Koliko je meni drago zbog toga, ti ne bi vjerovao Allaha. Majem, jesu ti musliman, jesu? Ja što je? Deklarišeš. Normalno. Je li ti vjeruješ da ćemo mi svi umrijeti i da ima sudnji dan? Ja vjerujem. Pa vjeruje, ali nemoj sad toliko da vjeruje. Vjeruje on, ali nemoj biti naporan sad toliko, jel vjeruje. Vjeruje mi, pust na kraju, eto, haj. Umrijet ćemo sigurno. To je potvrdio. A vjeruješ li da ima sudnji dan da ćemo svi pred Allahom polagati račun? Ja. De da mi riješimo ovdje šta imamo, pa tam šta bude, nek bude. A de da mi ovdje riješimo. Jer Allah prašta, ne praštamo mi. Jesi li ubijeđen u to? Ja, ali ja tebi hoću da kažem ovo.
I znaš li ti, Smajle, da će svi oni na sudnjem danu Ali me, brate moj, kad treba dne pred Allaha, staćemo. Nego da mi dok to ne dođe riješimo ovdje šta imamo. doći predame i donijeti mi svoja dobra djela. Zbog toga što čine. Ja te kažem ovo, kako izdržati na ovom svijetu toliki pritisak, tolike ružne riječi, tolike psovke. Ma Smajle, ja sam na ovom svijetu samo putnik, prolaznik. Ništa drugo, ja sam samo putnik, prolaznik. Nisam ja upalio ovaj live da bi tebi nešto naštetio, ja pokušavam da te nekako... Da li si ti skoto da pokušavam da popusti pritisak na tebi da te malo opere? Nemoj Boga, ti onda prekidaš jedan lanac dobrih dijela koja će meni doći na sudnjem danu. Ja bi te zamolio, nemoj. Ja apelujem na Allaha da sva moja dobra djela, ako ih ima, automatski prebaci ovom čovjeku da se njemu broje, da više ne kuka, ne mogu ga slušat. To radi. Pa neću, ja sam palio ovaj live, ja sam mislio da ćeš ti pristati da razgovaraš uživo, da razmatramo razne teme. Međutim... Možemo, znaš kako možemo lajvat? Možemo mi upaliti live samo pod mojim uslovima da ti budeš moj gost. Drugačije ne. Da, on more kontrolisat komentare kako hoće. Ne može. I to je to. Ja postavljam pravdu. Pa neće tam biti komentara nikak. Pa ne mora ni biti, ali će biti slušalaca više nego... Pa moramo čuti šta neko i misli. Evo vidiš ovdje, evo vidi kod mene ovdje u čatu. Ima različiti, nije jednoumlje. Znači nije ko čat u nekog ko te linčuje. Nije stvar jednoumlja, ali ja neću da dozvolim da ciganija koja se stidi svog porijekla, da ona vrijeđa moju suprugu, da je naziva ovako onako. Ja to neću. Pička ti materna malena, nemoj da vrijeđaš cigane i da na osnovu toga braniš Rospicu Miju Kalifu. Majmune maleni. Pa ja sam rekao Adisu da se izvine, da se mane tebe. Nije tu samo Adis, ima nije tu. Ne može se o meni izviniti. Pa dobro, nije tebi da napravi video, da se izvini, da se makne od tebe. To mi što sam njom rekao. Znaš ko se meni može izviniti? Čovjek koji Leki 10 eura, hvala ti, ne rade alerti. pogriješi prema meni i ima hrabrosti da dođe predame. Da prođe predame i kaže, ali hoćeš mi oprostiti, ne da me da stane. Ma neće nikad doći, pa to su sve virtualne ratnice, neće niko doći pridati. Pa znači, vjeruj me da me znaš koliko me briga za virtualne ratnike ko za vanjski snijeg, stati. Ne sam ja tako lako, moj Smajle, ja sam goloruk skako na četničke rovove, kako mi Allah, razumiješ? Goloruk skako na četničke rovove. Ima njiva. I sad vodi se rat. I s jedne strane njive trče četnici. I drže puške. Slušaj, sad šta drži. Drže četnici puške. I sad puška uperiš u čovjeka i ona ima u sebi oružje, municiju i puca i to te ubije. I ide ota jedno, pa ne znam, 10, 20, 50 četnika. I nose svi po jednu pušku. Svi po jednu pušku. Ovako uzmeju ovdje i gdje je ono što se nategne? Ni ne znam, jebu mater. Gdje ti je fake onaj hepek? Aha, evo ga. I uzmu četnici i sad vidi. Ovako nategni i uperi u tebe. A on, šta će on? On s druge strane njive. Goloruk bez ičeg. Ide. Četnici. I oni svi, samo taj rad. Kako su držali ove puške, samo taj rad. Jer ide dasa. Ide jeben tip. 2 kile su u jednoj sesi. I četnici se pripali sisa. Tako ti je to bilo.
Ja slikovito pokažem retardizam degenerika. Da vidiš situaciju kako je izgledala, da ne saslušaš samo. Nije ti u redu ovo što si rekao da ja se snimam zbog pregleda, to se nikako ne slaže. To je moja pretpostavka. Pa nije ti dobra pretpostavka. Pa dobro, eto onda napravit ću ja live pa se odazovi i eto. Nije ti dobra pretpostavka da ja ovo snimam zbog pregleda. Pa eto ja hoću zbog pregleda da napravim To nema logike. Ljudi mene napadaju, pišu svašta. Pa poslije ovog live sad će napast na mene, rekao haj sad napadite na mene. Pa sam se sebi kriv, za šta se briga? Ne. To je sve u cilju da rasteretim napad na tebe. Uzmeš samo dupli bosaurin i ne skiraš. Da rasteretim napad na tebe. Uzmeš dupli bosaurin, a možeš i nešto drugo uzeti, isto što vehabije uzimaju. A možeš i bosaurin dupli. Ne moraš ti, što se mene tiče, vjeruj mi. Ja vjerujem uživam u životu. Znači, ja sam tamo prikazao možda dio svog života. Jaki su, uporni su, organizovani su, složni su. Ništa. Pa vidio si kako sjeva tam kod Amira, pare se daju da tebe linčuju. Pa trebate naučit kako da budete složna grupa, ali ne mere vam to uspjet kad lopovluke. Morate ispravne stvari radit i onda će narod podržat složnu grupu u ispravnosti. A ne mere svađanjem i ovako. A sjeva, hej, grmi, sjeva. Nisam vidio i ne gledam uopšte. Pa ti si profuo to. A nisam ja profuo, nego... Pa tamo je 500 eura Amiru lego da tebe linčuji. To su laži i prevare. Ma nisu laži. Kako će biti laži ti što doniraš? Ako, buban primjer ti stavljam, ako doniraš 10 eura, 4 eura ide YouTube-u, ne mogu biti laži, ono su prave donacije. Ma sve je to fingirano. Ne može biti kako? Kad 4 eura od 10 eura ide YouTube-u, kako će... Eno, Rafo, 2 eura, fingirani 2 eura, evo za jedno linčovanje. Znači, sad ovo YouTube, dobro, vratit ću ti ja to kasnije, sam se javi. Svi fingirano. Ma sve fingirano, vjerujem. Može bi da ima neko da je fingirao, ali nije, on ima to tako kad napravi ofanzivu na nekom. Smiley. On ima to tako kad on napravi ofanzivu nad nekom. Smiley, vidi jednu stvar. Ja imam jake ljude na jakim pozicijama koji me redovno selam za te ljude. Neke informacije. Ja mogu da znam kad je neko frno, a kamo li što drugo, da oprosti publiku. Ja me razumem. Evo još jedna vam lažna leže i sutra ću ja to dign na lažnom bankomatu od 5 eura Don Royal, Kako da mu znam koliko mjesečno prima, od čeg živi, šta radi, čime se bavi. Radi PTSP. Jesu našo mene tamo, čega ja... To bez takvrla. Nije bitno. Pa jest, evo mene interesi, daj meni znati od čega ja živim, a niđe ne radim. Nisi mi bio... Nisam ti bio interesantan, ja. Ma ja. Aj, traži mene, da mi je znati od čega ja živim. Ti si otvorena knjiga, Ma on tebe čita kako hoće. Zato što ja želim biti takav. Šta bi ja trebao... Čekaj, bi ja trebao se upakivati i kritikovat drugi. Znači, ovo što ja pričam nisam stvarni ja, nego je to nešto upakovano da bi ja mogao napadat drugi. Znači, uvijek je sve što nije, sam nije ono što jest. Sve je, sam nije ono što jest. Uvijek. Ali, u sve jednoj situaciji svake sekunde ikad je sve, sam nije ono što jest. Dobro, možda bi... Jel trebam ja biti... Čekaj, jel ja trebam biti Poljak? Možda bi bolje prolazio kad bi bio... Jel trebam ja biti Poljak? Veliko poštovanje i uvažavanje za gospodina Poljaka. Jel trebam ja biti Jugoš?
Veliko poštovanje za Jugosloven TV i uvažavanje, naravno. A neki ljudi nisu vrijedni ni da ih se spomene. Evo, pa ti nisi vrijedan, a ja te spominjem 4 hefte. Prijeti Jugoš da me prijavio policiji, sam ne znam zašto. Kao će te primazdu da te prijavi. Piše vam u čat kad je prijavio sam te kaj policiji. Eto, neki mene prijavi. Tebe sam ja, ne mora on. Ne znam, on je meni dosta 10 puta napisao da me prijavio policija, više ne znam je li nije. Ja kad god live upalim, on viče prijavio sam te policiji, rekao jebo koliko sam puta prijavio. Sam ne znam zašto će me prijaviti policiji, baš me interesuje. Neki su se ljudi previše ufurali u taj virtualni svijet. Ne znam, Bogam ti mene žestoko napoj, ja pojedo govno, a maš to upale vala. Ma nisam, šta sam ti. Evo još 6 eura lažnih, evo lažno samo za ono merhaba. Javi se kasnije Dina da ti vratim 6 eura. Čitaš mi bukvicu ko malom djetu. Čitam, šta čitam? Pa nije zbog pregleda. Eto, znaš da nije zbog pregleda. Pa nije, pa ne. A dobro, ja sam pretpostavio da nije Ma zbog nije, rekao čale te sjebu onaj, bježi svi. Rekao jebemo. Kome je sjebu? Što? Ej, sejkelo, kad ćeš na turu, gdje da se idemo vozat? Pa dogovorio s tobom, pa onda izmislio ko fol nešto, ne vojam telefon. Pa sebe je sjebu, Šta je rekao? Kad bi ti kud večeras išao, što bi to bilo dobro da slušamo u kamionu live iz početka. Šta je rekao, pokvario s telefon? Ma nema pojma, pusti. Pa ne zna ni slagat jebote, pa nema on jedan telefon. Ama znaju bolan ljudi ko je Čale i ko sam ja. A kad sam ja govorio ko je... Evo ja pičim za Bihać već. Ej, jebi ga, što me nisi zvao? Eto. Čale, šta s time rekao? Zašto? Kad sam govorio ko je Čale? Ne. No, ti si rekao on je u redu, on je dobar, jel tako? Smajle. Čekaj, stani malo, kad sam te govorio ko je Poljak, ti si govorio dobar, jel tako? Jeste, ali vidi jedna stvar, Smajle. Znači, mene je milion ljudi da prevari. Milion prvi kad mi dođe, ja neću misliti da je on prevarant na osnovu oni milion. Pomislit ću da je prevarant kad me prevari. Jes ti budala, mogu ti ja reći. Ja sam takav čovjek. Ja vjerujem svim ljudima. U osnovi. Došli ljudi na YouTube, hoće da zaradi nešto, znaš. I da budu ko fol neko i nešto, znaš. A eto, nek budu, sretno im bilo što se mene tiče. A neće, ne mogu preko mene. Allah mi Smajle, ne mogu preko mene. Jer ne da Allah Đelešanu vjeru. Eto, pogledaj, ukucaj dijaspora. Vidi sve koje šta o meni snimao, pokušavu. I Ramić, i ovaj, i onaj kojega. Na mom tom o meni video nema pregleda, sve ostalo ima. Šta ti to govori? Nisam interesantna tema, ne mora se preko mene zaraditi, to je. Boga mi Amir zaradi. Boga mi Amir laže, vjerujem. Još uzeo moj video o Lutvi i izgrnuo pare. Ej, evo, like. To ne znam. Imao. Ramiću. To ne gledaš? A nek ostavi, treba ćemo za advokata, Boga mi, kad pođu tužbe. Ali u mene je advokat džaba, ja ga plaćam što ja ne dam da bude džaba, a on hoće džaba, budalo. Joj, luto se prepucavali, on uzeo moj live izgrnu pare, ja ne dobi ništa jebote. Opet će se on rasplakati i praviti onaj umat, Jebate, Bela, ja ne dobi ništa, on ukrade moj video, tamo predstavi, on je rekao 10 rečenica, pa ništa ni rekao. Pa treba prijaviti za strajk YouTube što kradem. Izgrnu pare. A nije mi stjelo ski. Evo da ne kaže da ne možeš zaraditi preko njega, pa ali džaba ti da smara kao ti kad su lažne, Vedine Mujanoviću. Tebi fala, ali jebi ga, nije ti lijepo što lažeš s parama u čatu. Ljudi gledaju, bolan. Štrajk od tebe, vidio?
Eto. Nije moguće, ma nije. Nije, me htjelo primi drugi put, ba nije mogo, nije. Kako sebi skidaš strajkove? Ko? Pomir. Šta skida? Pa kogod mu štrajk opali, on skini. Ajde nek upotrebi moja dva pitanja. Ajde. Glupane glupi, gledaj sad. Uživo. Nije, podcasti. Evo ovdje 34 epizode, brate moj. A gledaj sad. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mislim da je i ovdje 6, 7. 7 live-ova ima o tebi i ne znam da li ima još neki. 7 live-ova tvojih upotrebljeno. Ali da bi udarao strajk, moraš imat Content ID alat unutar CMS-a. A to nemaš nakon što ti ukinu monetizaciju i pregledaju te iz YouTube-a. Brate moj. Ajde kad je frajer, eto nek Upotrijebio je kameru tvojih videa, nije jedan. Ajde neka mi samo da mogućnost da mu ja udarim strajk, pa da vidimo što Ne znam ja. Ne mereš ti tu mogućnost imati jer je ne zaslužuješ. Ne vrijedi ti content ništa. Šta je mogućnost, ja znam kogod mu upali štrajk, on skine. A nije mogo skini štrajk što si ti meni opalio. Ma ajde, molim vas. Nego nije htjelo. Ma nije htjelo. Pa nije htjelo zato što ja nisam izvalio 100 maraka. Ma nije mogu da... Nema kod Amira. Sad je ne možeš ni pitati da bi moraš platiti. Normalno. Muka mi je kad mi spominješ neke ljude koga nisu jedni. Sad si rekao da si ja kvarviran i beton, onda nema tu muke. Onda sve moraš izdržati. A to... A ne mogu da slušam o tim jadovima, razumiješ, koji okolo laju. Mogu ono, tam nema hrabrosti, moć prečuje kad starta. Ništa, evo, Mohamed mi se osjeća da postavi njegov. Nije ovo upaljeno zbog pregleda, rekao, puste čovjeka, nek priča šta god hoće, nemojte ni gledat ako se ne sviđa. Pa nema nek seru na tjedu. Zato što te linčuju, uhvatili su hojku, svi digli se tamo. A te hajdi univerzalni jebeš na mater svima ako što on kaže, šta ima veze? Rekao, jeste hrabri vi svi na jednu. Jeste i hrabri. Pa kukavice mi. Ono svi na jednu. To nije hrabrost, to nije ništa. Ma kako, da. Sve su to kukavice, vjerujem. Da su to goli miševi kukavice, evo ja izazivam svi zajedno. Ma nije Amir viče ti si terorista, pa nemoj tako pričat, nemaš nikakve dokaze. To je krupna je to riječ. Nekom govori, samo to zna Boga mi, da mi Švabe imamo uticaja na rad sistema u Bosni i Hercegovini i da može to vrlo lako. Ti sto imao dok ti je propali Bakir bio na vlast. A sad ti propali Bakir hrđa sve više iz dana u dan i ti više tu manipulaciju nemaš. Teroristo. Da se ubije oglav, da samo nastavi. Samo neko nastavi, a sve se to špajha prikuplja, pa kad mu plava kuverca dođe... Ja sam pozvao ljude koji su gledali ovaj live da ne rade drugom što ne bi voljeli drugi da njima radi. Eto. Nemoj tako, pa ljudi hoće pravdu, hoće istinu, hoće da zaštite i mene i tebe i pet. Dobro, do duše mene ne mogu, ja više nisam porezni obveznik Bosne i Hercegovine, da sam porezni obveznik Njemačke, ali hoće oni da zaštite. Nema veze što si porezni obveznik Njemačke, kad dođeš u Bosnu, na te pare go što si platio porez, da platiš i ovdje pička ti materina. Imaš ti dovoljno. Inače ćeš biti lopov. Ne,
nemam vojno, nego sam uzeo njemački pas, nisam mogao da čekam. Nisi uzeo bosansko državljanstvo. Pa jo, morao sam... Jebate, Bela, ako vam zarati, ko će ratovat? Još će me više cijeniti kad dođem ko Švaba da ratim. Pa ko će ratovat ako zarati? Mislim, neće zarat, ali šta ako zarati? Ko će ratovat? Hoće lovi za tastaturama ratovat? Možda i hoće, ali ono što sigurno znamo da će ovi vaki klipani teroristi samo gleda da zasluge pokupe. Begi on iskakao goloruk na četnike s puškama. Pička ti materna izluđena, idi pokrij se ušima i ne maštaj. Oni hoće, garant. Onda smo gotovi, izginuli smo skroz. Majle, odo, da te šuge ne pričaju kako dijete zapostavljeno. Odo. Dobro, eto kako god hoću. Imam Deneverse, imam. Tebi, Nije zbog pregleda, tačka. Ufatio sve metke i bacio na njih. U redu. Čahure Pogledaj pofatio. video, čitav video da pokušavam malo da ublažim, da eskiviram. Neke stvari koje se... Kad budeš? To su eskivaže. Moram crtati da su eskivaže, kada nešto tam priča, tebi bi pravo. A moram se nešto između redova pročitati. Pa eto, čitaj između redova šta radi. Da popusti malo taj pritisak na tebe. Nije, ja uopšte ne osjećam nikakav pritisak. Ljudi moji, ne smijete podcjenjivati protivnika, jer onda vaki očaji se stvaraju i vake stvari. Znači, kada krećeš u borbu protiv nekog, prvo istraži i zapitaj se ko ima više podrške, ti ili on, i poštuj protivnika. I onda možda imaš neke šanse. A ovako kad ga podcijeniš, onda možeš samo mjaukat kad te razderu ljudi. Ja to uopšte ne pratim, ne gledam. Kaže jedna izreka, prije nego što kreneš u borbu s nekim, prebroj svoje i njegove neprijatelje. Eto, jedna izreka kaže, ne moraš je uzimat. Pa ako si baš toliko jak, onda moraš biti totalno uvijek miran. Znači, ako te baš ništa ne dotiče, ni od čega toga, onda kad pričaš moraš biti totalno miran, potpuno, da bi to odalo dojam da tebe ništa to ne dotiče. Vidiš, fora nije u glumljenju toga da si ti miran pa da te ništa ne dotiče. Nego moraš stvarno ispravnim stvarima se baviti i onda ćeš po defaultu moći biti miran pa da te ne dotiče. Neće se morat truditi da to postigneš. Ma šta me... Pa ima spadiraš ti, pa ima momenata gdje ti spadiraš, pa i opsuješ, pa i ovo, pa i ono, no. Pa ja sam čovjek koji svi ostali. Pa znam, ali ako te baš ne dotiče, onda neće se ni uzbrojati. Što se uzbrojati ako ne dotiče? Uopšte ga ne gledam, ne pratim, ne Jugosloven napisao da me je prijavio policiju i ja miran ko blato. Rekao ja budale, zašto će me prijaviti? Ja pogotovo, eto. Mene naljuta neka žena ovdje napisala, kaže ti ponavljaš jedno te isto. Rekao, haj ti odavde, nije ovo za tebe. Ban. Ako i ponavljam jedno te isto, ima da kažem i nešto drugo osim tog jednog te isto, između tog jednog te isto. Znaš, nisam ja Poljak da sam spremio ovdje papirologije A4 napisao se. Oni hoće Poljaka da gledaju koji se pripremi i trača o drugima, a o sebi nikad ništa nije rekao niko. Ma posmajle, svaki ima mogućnost da biraš šta će gledati, šta neće. Evo isto ko što i ja, znači. Ma ne mogu licemjere, ne mogu podlace. Kako ćeš kritikovat drugog, a o tebi niko ništa ne zna? Ko zna kakav si ti? Ti se vam bubam upakovo, ti si pinjak, ti si ovo, ti si ono. Ko zna kako si ti? Pa raspakuj ga! Ne mereš samo vikat takije i takije, nego uzmeš konkretne stvari i raspakuješ ga. Kao recimo što sam ja uzeo definiciju terorizma i raspakovo teroristu. Đubre, a vam ti onda kritikuješ druge. Ne može tako, to nije logika. A može.
To nije To logika. je YouTube, moj Smajl, to je YouTube. Pa YouTube sranje, što bi rekao. Pa idite na Vimeo, idite na Twitch. Niko vas ne tjera ovdje biti. YouTube sranje. YouTube gluma i predstava za malu djecu. A meni najčudnije kako ljudi nasjedaju na to sve. Pa 1114 budala gledaju i ne kontaju ništa, samo vas dvojica pametni, eto kako. Svako jutro se probudi po jedna budala, samo je Gdje si treba PC? naći šiša. Kako ljudi nasjedaju na te upakovani. Upakovano. Kako oni fino pričaju, pa oni fino pozdravljaju, pa Ja. oni ovo, pa oni ono. Ja. I onda tamo o nekom si za sebe žeselu kaže ja ne odgovaram za ovo što sam rekao. Ja. Pa kako ćeš ne odgovarati kad si rekao? Gotovo je. Pa kako će on ne odgovarat za kletva, reku, gotovo je, kako to more. Trebao bi samo ja odgovarat da se nahrani vaša duša. Niko drugi, ni za koji kurac ne bi trebao odgovarat, samo Amir Hadžić bi trebao odgovarat. Ti ne odgovaraš. A ne, tu muškosti, vjeruj ti meni. Ona trudna žena sa dvoje djece, ona tamo što vuče drva iz šume, ona je veća muškarčina od sviju ljudima. Koja sad trudna, ima ona jedna što je bio luto kod nje, jel ta? Moguće što je Tiro snimao, što je čovjek u zatvoru. Pa ima ona što je luto vodio i kupio tam neke podmjere, a trudna, a ima dvoje djece. Jel to ta? Ne znam, moguće, ali uglavnom ja Ne prati on to, ne bi ti znao reći. neko snimao Ja. i da žena tačno realno priča šta je i kako je, a ti su se neki moralne vertikale. Čekaj, bi ja sad trebao Pavel pričati o toj ženi i to. Trebao bi ako pokušava krast pare, bi trebao. Šta kažeš? Jel bi ja sad trebao Pavel pričati o toj ženi, nemam blage veze, tamo neko nešto snimio i da ja sad to komentaršujem šta u reći, šta nije. Bi trebao. Ma nisi ti taj tip. Ja. Kakve to veze ima s svojim životom? Ima. A žaba, eto, s nečim životima izgleda ima. Ima. Sa životima onih koji čitav dan provode na YouTube-u i pregledaju gdje je šta kako i jel sve uredno sa njihovim životima, to ima veze. Ništa, Smajl, idi, zapostavio si publiku tamo. Oni mene kritikuju stalno kad nisi pročito, pa ne mogu pričat vama i pročitat tam. Super vidim ja tamo i ti si svakim govorima podijelio ključe i ovo. Što fali šork? Pa fali što je meni poslo 20 eura, eto šta mu fali. Fali što je meni poslo 20 eura u donaciji jednom i on je to vidio. I koji će kurac njemu moderator kod tebe kad je meni slao para? Pa joj, neću uopšte da dolazim. Pa ne znam ja nikog uživo. Pa to je problem. Pa ne znam ja, onaj zove Bobi me krenuo napadat, ja njemu uvalim ključ u ruke, rekao aj sad šarafaj. I prestao me napadat. Čim sam uvalio ključ za šarafaj, prestao me napadat. I na kraju live-a te pita da mu skiniš taj ključ. Eto, kakav je to čovjek koji... Otko ja znam, pa nema ovdje... Ajde, Nelin Bilalić, to je vratno ime i prezime. Otko ja znam ko je ko. Otko ja znam sad ko je ko. Gdje ti Luču daj ključ, pusti to. Pa si još taj Luto pričao proti mene. Nema veze, daj čovjeku ključ i izgledat ćeš to. Pa da zajebi ključ. Neće, vidiš da se ljudi prodaju za... On je mudan, on je okijem ti slom ključ meni, unior. Će dajem u moment. Meni je kao neki Zlatko rekao da ti, kako reče prezme, neki Zlatko, da nema pojma ni ko je taj Zlatko. On je meni kao rekao da si ti taj. Smajle, ti kad gledeš, ti ne umiješ šta. Odo da mi se dijete ne uznemiri, onda ću biti budan cijelu noć. Dobro, hajde. Zove me nešto. Šta je priča? Ok, nije zbog pregleda, tačka. Nije zbog pregleda. Tačka, završeno. Pogledaj ponovo, izvuci između redova, vidi moje fingacije, pokušaj da spusti malo tenzije sa tebe, da te ljudi malo popuste.
I nemoj više slučajno da ti naupada, da ti kažeš da se ja nečeg bojim. Ne, to s time rekao, kaže, nećemo kod tebe live, bit će ružnih komentara, tako je bilo. Ali si ti rekao da se ja bojim, ja se samo Allaha bojim, odmah da ti kažem. Samo se Allaha bojim i nikoga više. Pa dobro, možda ti meni nisi rekao da se bojiš. Možda si ti meni rekao da će biti ružnih komentara i da nećeš da kod mene live-aš. A ja sam rekao, boji se čovjek. I sad gotovo, zadnja sprisa. Odmah zadnja sprisa. Ne, ja se ne bojim, vallaha, i tako mi je Allah uzvišeno, znači ne bojim. Trebao si biti tu čitavo vrijeme, što? Ma neću, vola, što da ja gubim? Trebao si im da im pokažeš da imaš snagu. Pa da izdržiš, nema ružnih, ba poneko nešto malo. Pa nemam ja snage, ja sam niko i ništa, eto to je to. Ne, nema u mene, ja sam tebi rekao da će biti pod kontrolom, da nema, ne smije puno biti tu ništa strašno. Ma ne želim, da pridam važno, što ne bi mi niko i mogu životu. Dobro, ja sam uradio ovaj live u dobroj namjeri. Da li će neko to vidjeti da je dobra namjera, ali neće, ja ne mogu nikog natjerati ni nešto. Pa ni tebe. Milion pregleda na njemu da ti da za evo. Ma jebeš preglede, pa ne živim ja od pregleda, šta je to? A dobro, znam da ne živim. Ja kad živio od pregleda, do sad umro davnih dana. Ali neki se upinu šakom i kapom da počnu živjeti od pregleda. Ima para, znaš ima para. Gdje? Na TikToku. A da. Pa pričao mi Mime. A odron TikTok. I Mime odron isto. Mime pričao da tu ima para, a na ovom YouTube... I Mime, da ti kaže, Mime govno da ne mere neće biti. Mime! Napada bez razloga. I oni Sanel Ramić i sve su to govna. Ma sve su to govna jedna. Sve su to govna. Onog Ranča ja dok upali motorčke ga upatim za vratić, gotove. Ne moraš palit motorić za Ramića, em sam ti bliži, em sam gori od Ramića. Pusti, sve su to govna. Ramić me moljako za intervju, ja nisam htio. Pa htio Ramić da te izjebe. I on odmah palio po mene. Mime došao nešto srat komentarisat, nisam ga nikad s pola riječi rekao, on došao nešto da mi stereo da mi... Ramić je imao plan da te iskače, da te izjebe Ramić. Vazdušne linije 2 km, ovako možda radi krivulja 2,2, hajmo reći. Za 2 minute, sve dvice, 2. Za 2 minute si tu. Ma sve su to ista govna, bola, samo gledaju kako da što više skupe pregleda i to. Pa to je tako. Moramo se dovikat. To je tako. Sveće od ljudi, bola, nije vrijedno spomena. Njih interesuju samo pregled. Ma samo to i ništa drugo. Pregledi, zarada i to. Smajle, to je dostigo jedan level i sad više ne može dalje. Sad se izmišlja novi sistem. Najvjerovatnije da je Lutvo pokrenuo sad jednu novu modu, a to će biti ići jedni drugima pred kuće pa nešto snima, pa će to biti izmišljeni Neće to biti, to je Lutvo odradio i neće to biti. i sukoba i svašta nešto, vjeru. Ne mogu ja sad nagađat. Malo mi je to, nemam ja nikakve informacija, nisam ni u kakvim skupinama, malo mi je to nagađanje da li će Lutvo. Mislim to... Ba da ti ideš tražiš nečiju kuću snimaš, a ti u zavođu sa njim čoču, ti tu možeš nabela, ajde belo. A ja ti kažem, on je uveo tu modu i to će sad krenuti, razumiješ, to što ljudi ide da to ima prolaz, da pregleda i tako nešto na taj fazon će početi ljudi da... Još jedna lažna nuka, 10 maraka, falt nuka na lažnim parama. Mislim, ne bi volio da Lutvovo sluša na pogrešno shvati da ja imam nešto protiv njega. Bože, sačuvaj, ne, ja ni protiv... Lutvo je meni dužan. Dužan?
Dužan, pa pričao je tamo svašta ružno o meni i nije ni obrisao. Nije Pa ni dobro, to ovdje. ti rašiš sa njim, nemam ja štih ništa, da ga napuno spomenuo, pa kaže, to je jedan primjer, razumiješ u kom pravcu bi mogao da krene taj balkanski YouTube i šta ti ja znam. Evo ću ja Ništa smajle, zaspati odrađe ovaj. stvarno, sporo čovjek kad pođe, pa evo, 4 minuta. Tako ti je kod mene. Selam, alejkum. Tako ti je kod mene, u mene ništa nema na brzinu, ja to razvučem ko teraviju. Ne mogu ja, Smajle, imam ja i drugi obaveza, imam ja i radim, ja radim na odgovornom poslu, Smajle, ja radim sa živim ljudima, pacijentima, ja imam na odjelu valjda između 50-55 pacijenata, imamo, Bože, znači, sačuvaj. imamo palijativ pacijenata, imamo, znači, imaju ljudi koriste jake lijekove, Mogli smo se... dovoljno dvojici pacijenata da zamijeniš lijek da ih ubiješ, ne razumiješ? Znači, moram stvarno biti priseban na poslu, nije to baš, Dobro. ne kažem. Ok, ponovit ću. Video live stream je namijenjen da se ublaži linčovanje prema tebi, da Dobro. ne treba govoriti. Ne treba, ma slobodnog nek steru, nek jedu govna, meni to ne smije. Pa meni zasmetalo. Dobro, tebe ako smeta, ti se brani, ne smije. Meni je zasmetalo to što radi tebi. Meni ne smeta, vjeruj mi da mi ne smije. Čećeš govoriti da je neko terorista, Pa kad je jest, koliko je to znači- krupno. Pa Pa jebi. slobodno nek oni govori na sve to, to govori protiv sebe, ne govori protiv mene. Jer sve se to dokumentuje. I sve će to nekad poštar sa plavom komertom da im dostavi na vrata, da sami čitaju šta su pričali, šta su govorili. Ja sam se sad ovdje malo umiješao, pa haman da nisam trebao, stali. Jer napade me i ti. Ja tebe tam branim, mislim nije da te branim, nego pokušavam da malo poputim taj pritisak. Ja živim u Njemačkoj, ja sam njemački građan, Njemačka je pravna država i Njemačka se obavezala da štiti svoje građane po cijelom svijetu, ne samo u Njemačkoj. Ja, Njemačka pravda je jako dostupna, vjerujem. dobro. Svako ko misli da neće biti dostupan organima gonjenja, ljuto se vara. A nek stelje, nek priča, nek snima šta ko hoće, slobodno. Dobro. Slobodno. Meni to i odgovara. Jel mi lijep ovaj ljiljan? Kakav ljiljan? Kupio 13 maraka. Ne vidim, bola, na Viber pričam s tom. Aha. Ništa odo, hajde. Lijep mi je ljiljan, ovaj 13 maraka. Ne izgleda. Hajde, odo, bola, šta ti? Hajde, eto, Allah imani. Hajde. Oda Smajle! Hajde, Allah. Dobro. We don't care about this anymore. Hajde malo Nunija gledat. Valjda nam ne udari strajk. I want to know, do you like my dicky? Romania girls, they are the best in the bed, you know? Dobro večer svim uvaženim, poštovanim, cijenjenim, najljepšim na svijetu gledaocima ovog YouTube kanala. Pa da počne. Što mu je meščini sladak kolač. Pozdrav, pozdrav. A tobe, ja rabi, tobe, stakfirla. Ešhedu enne Muhammeden abduhu. Joseph Mourinho 5,71 evor. Dobra noć. Dobra i tebi noć. Kako si? Hvala ti na evorima. Nadamo se da se dobro čujemo. Čujemo se Da je sve okej. da se Bog da na primjer u životu ovako sve čuje kao što se mi čujemo. Hej! Hej! Sa Thank tonom you stupom for i tako the dalje, no? Kofi Annan, Prime Minister of the, Obama, actually. Pa eto, ako nekome nije, O, pa eto i tebi. da napiše. Grafi, hvala ti na 1 mjesec članstva. Ide ovo na 100, ide ovo na 5 stoja, vidit ćeš.
teško odvojiti vrijeme. Ostala mi još jedna čaša, flašu sam stukao. Odvojite i vi malo vremena da napišete. Poneki komentar. Kafa nek hladne. Pa šta ima Raja kod vas? Haj živjeli. Šta Včera sve smo malo ima. odlučili da pročitamo samo par negativnih komentara koji se nalazi na hiljade na pojedinim YouTube kanalima. Znači. Hiljade! I To je stotine komentara hiljada. koji se odnose na mene. Ako Nemojte ne na moj i prilog, milioni. šta ja- Ako ne. Na hiljade, znači negativnih komentara. Stotine hiljada. Naravno, ljudi u tim komentarima uglavnom lažu. Što lažete, jebem vam? Znači, u većini komentara, nažalost, ljudi lažu, iznose neke lažne činjenice, Zašto to činite? detalje, neke bolesne svoje konstrukcije iznose. Konstruišete stvar čemu? I onda se naravno drugi ljudi koji su lakovi i nepovodljivi povode za njima bez. Navodite pogledaj ljude samo šta ima, na... kakav si. Jebem. I naravno onda se ljudi Znao sam ja da vi ne povode valjate. za takvima, bez toga da se udube, da uđu. Što ne, da se Da dođu udubite. kod mene na kanal pa da me pitaju To su je li ovo tačno, udubiti. je li ovo ovako, je li ono... Ne. Samo oni opletu i to je to. Pa evo ovaj neki seronja, ovaj neki lopov, kradljivac, tat, ne znaš kako bi ga nazvao, što krade šakom i tapom od države. Nisam tako mi. Allaha džalašanuhu nisam. Hej, nisam Boga mi. A glumi poštenjačinu. Pozdrav Medo. Nisam Boga mi, ljudi. Napisao, on kaže, Samet Drako osuđen zbog prijetnji, bla 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 bla. Dakle, Nisam ja to napisao, to je Kliks napisao. bez apsolutno nikakvog dokaza Pa On- sa njima ti vidiš to oni bez dokaza laprdaju to. je tamo postirao neki članak iz nekih novina. Neki novin, nisto Ovaj novine. jedan drugi kaže, nema više smisla, haha, stvarno nije lik dobar, izgleda tablete trošu, valjda se kaže troši. Trošiš li? Dobar brt, kako si ti? Ma dobro sam, hvala Bogu, super sve. Ne mene bit Super, bolje. ekstra. Nedo, šta ima kod tebe, brate, šta radiš ti? Pa opet ovaj kradljivac, lopov, ovaj prevarant, ova sve Nisam tako mi čabe. varalca, kaže, poznat novinar po zaštitom zbog prijetnji smrću. Pa opet neki članak, Pa nije neki članak. pa se onda Jutarnji HR član, nije neki, piše koji je. tamo neki javlja u nekom live-u, kaže, gdje smo ja i moj prijatelj, brat, drug. Evo sedim, gledam i tako dalje. Prenosi slobodno Meda, ako live-vaš, prenosi slobodno Medao! Imaš dozvolu. Pa neku večer smo ja, jedan moj administrator, malo tu sjedili live-ali, održali neki live i odmah se tamo negdje. I Negdje naravno tamo. ljudi bez moje U dozvole daljini. uzmu, prenose. Znači bez pitanja, bukvalno. Znači nemaju apsolutno nikako pravo na to. Što uzmu, ti prenose Marko moj nisi live moderator, ti si. I naravno huškaju svoje pratioce da oni pričaju loše stvari. Pa Nemoj da bi ko od mojih pratilaca slučajno išao tam i pričao loše stvari. onaj bivši vehabija iz Slovenije gore, koji pokušava sad od toga da se opere. Ko? Kaže, kakve nebuloze ovi ljudi govore. Vidi se da ništa ne čitaju, ima 3 knjiga od svojih ideoloških vođa. Nigdje veze. Čuj nigdje Opet veze. neka budala piše, pokušava na njemačkom. Kaže, der Hey schon Besuch vom Polizei, ich habe mich bei BND Ich liebe Spritzengusen. gemeldet, sein Kanal ist unter Beobachtung, Ohoho. das wird nicht lange dauern. Gruß an i tako dalje, i tako dalje. I tako bliže. Zamislite vi kakvi se budala ima. Pa opet ovaj Imagine. prevarant, lopov, kradljivac, ovaj što krade, što je pokrao velike pare. Nisam tako mi Dina i imana nisam. Disab. Od poreznih obveznika kaže, poznat novinar po zaštitom zbog prijetnji smrću. U tom ispod dolje neko napisa estakfirullahu i subhanallah. Ja. Kaže opet nekakav, ma sve ba bude i prođe. pa Silent tako je to things, njihovo. actually. Pa opet ovaj lopov, prevarant, kradljivac koji je Allaha mi dragog Đelešanu nisam. naučio da krade Nisam Boga mi eto. na sve strane, da vara i tako Allah mi je svjedok da nisam. dalje. Kaže, prijava berlinskoj policiji. Zamisli, on, znači, nakon mjeseci lažnih ti klevetničkih izjava, Nema nikakvih lažnih klevetničkih izjava. on se kao, eto, on se usudio da mene prijavi. Ja se ščipio mudima, što bi rekli stari ljudi. Svidio. toj policiji. Opet kaže, Jes kad posmatrao vlastita muda da se tu nešto kreće, a tu nešto hoda? osude prijetnji upućene I da ti možeš nako ščipit to.
uredniku i voditelju magazina 60 minuta, pa šta je taj i taj napisao u lažnoj prijavi YouTube-u i tako Ja. Dakle, znači, Šta je nama vam došlo da si ti napisao? Zašto da uklone se moji klipovi? Piše tam šta nam je došlo. naći ćete na hiljade i hiljade ovakvih komentara, dakle, koji su Ako ne i stotine hiljada. bukvalno usmjereni na mene, na moj kanal, na moju porodicu, na moju suprugu, na moju djecu, Dakle, ne znaju više šta da nađu. Ja ne znam više šta da nađem od onog što se može naći. Stvarno i ne znam, tačno mu. Ne znaju više apsolutno kako, na koji način da me Apsolutno. Mimo ovog što ima, ja ne znam više koji način. isprovociraju. Odmah prijavu te što prenose autorska prava lupi. Pa normalna stvar, odmah to ide. Prijava Odmah, to ide i od tog odmah i dalje neće biti ništa. za autorska prava, sigurno, tako i treba. Moraš u Americi imati autorska prava. To se tako i radi. Tako je. Ti bolesni mozgovi više ljudi, oni kad ne znaju više šta da izmišljaju, jednostavno ponestaje materijala svakako. Mi ništa ne izmišljamo, sve što govorimo imaju dokaze za to. Znači, jer, kao što sam rekao, ta YouTube scena balkanska dolje, ko da je na neki način, hajde tako da kažemo, ko da je ona frizirana. Menadžeri raznih marketing kompanija pričaju da je ovo jedna od najjačih YouTube scena u svijetu. Ti nisi uopšte upućen, ali ni najmanje. Rajo, uključite se, komentarčite slobodno. Ukoliko ja nešto, naravno, zaboravim da kažem, ukoliko nešto treba dodati, ukoliko nešto treba ispraviti, popraviti, prepraviti, slobodno recite, tu Ne smiju ljudi slobodno reći zato što odmah dobiju ban. smo ljudi, nismo Au. tu smo da komuniciramo, da razgovaramo. We are here to communicate, to talk to each other. Kao što sam ja i ranije govorio, As he said before. ta nekako balkanska YouTube scena, ona je nekako bukvalno kao da je, aj tako da kažemo, kao da je frizirana. Ko da ide punim gasom. Punim gasom. Popio pri kraju. Sad jedna kafica. Armagedone, hvala ti na 6 evradi. Selam Aleć, šta piješ večeras? Vino crveno, nek poteče ove noći. Ali već sam ga stuko dok sam gledao njega. Morao sam pit da ga gledam. Njega ne možeš drugačije gledat nek da piješ nešto da ima u njemu preko 10% alkohola. Drugačije ne mereš. Kreneš udara glavom ozi. Znači, taman pomislite, ovo je dno dna, još već pojavi se nešto još gori. Nevjerovatno. Tako je meni isto svaki dan. Nevjerovatno, mislim, ljudi ne shvataju da ima i drugih puteva načina da oni izraze ono što misle, da iskažu nešto, da ono. Ima toliko tih mjesta, pojava, događaja, ljudi, ovoga, onoga što može da se snimi, da se prezentuje. I umjesto svega toga što može da se snimi ti, evo 92. dan samo o meni, umjesto o svemu tome drugom. Bolest je nevjerovatna. Znači, zar može ovako biti mozak opičen da Volko je lud? Hajmo, ono znam ja da more, ali Volko jebote! Ljudima u svijetu, međutim... Da si ti Volko lud, a opet si dovoljno glumac da možeš biti inside society. A Volko si zapravo lud. Jel može taj raspon stvarno toliki biti overlay gradijenta? Ljudi su izabrali kao model prezentacije i prikazivanja te nekakve, kako su i oni nazvali, šta ja znam, reakcije, pojma nema, gluposti, neke budaloštine, znači, gdje uglavnom se ide na to samo da se bukvalno, da se ljudi što više vrijeđaju, nemam pojma, da se sataniziraju. Iz jednostavnog razloga, da li je to nedostatak ideje, nedostatak, ne znam nija čega, ne mogu da shvatim, ne mogu da... Da li si ti lud, da li mrziš, da li te platio neko ili ti se samo sviđa broj gledalaca kad pričaš o meni? Šta je, ko će ga znat, pitaj Boga dragog. Da razumijem da ljudi apsolutno, ne znam, ne ide mi to nikako
ne mogu, Da taman krene misliti jedno, nema smisla. Krene misliti drugo, šta li je, ne mora ni to biti ovo maju, nema smisla. Krenem treće, znači ti si taka zagonetka. da proniknem. Ne mogu da proniknem u način razmišljanja. Jer da si plaćen, pa valjda bi za 3 mjeseca neko vidio da je propala investicija. Da je mržnja, valjda bi vidio za 3 mjeseca da džaba mrziš. Da je ludost, valjda bi do sad poludio preko mjere, ne bi 3 mjeseca Volko bio miran. Kako će biti luda Volko miran? Koji god klinac krene mislit, nije mi to. Nerješivo, šta je ovo? Ti osoba, da li su oni zaista do te mjere ubijeđeni da su day life, assalamu alaikum, dobri ljudi, pozdrav iz Virginije za sve dobre ljude. Alaikum assalam za Virginiju. Da je broj gledalaca, vidio bi da to nije ni za 3 mjeseca prešlo u stotine, nego je i dalje 10, 20, 30, 40, 50, 60. I stao bi valjda kad vidiš za 3 mjeseca da je isto. Stao bi valjda. I onda kad nije ništa od tog što nema smisla, koji je đavo? Da reci mi, koji je đavo? Hvala i dobro došli. Ne mogu da proniknem u taj mentalni sklop, da razumijem njihov taj način, da li su oni zaista do te mjere ubijeđeni, da su oni 100% u pravu, da sve što oni govore, tvrde, tako dalje, da selam Ja nisam u to ubijeđen. legendu, kako si nam? Fahra, alaikum selam, Fahro, dobro, kako si? Bukvalno znači da su oni 100% sve u pravu, a da ostali nisu u pravu ili šta ti ja znam. Bukvalno ja nisam sve 100% u pravu i bukvalno su drugi u pravu. I ja bukvalno govorim da treba u svemu više ljudi učestvovati zato što uvijek ima neko ko primijeti nešto što niko drugi nije primijetio. Nebitno o čemu se radilo. I bukvalno ja to pričam Alkurcu svome. Jer pazite, nije mala stvar izaći u javnom prostoru, reći za nekog čovjeka da je pedofil, recimo. A čovjek apsolutno... Nije mala stvar da sud protiv tebe pokrene postupak jer si osumnjičen da si sa ženom preko lažnih Facebook naloga pozivao maloljetnike na seksualne usluge. Prvo to je velika stvar, pa je tek onda velika stvar kad narod počne primjećivati to. Apsolutno nema nikakve veze sa tim, niti mu se može čak niti se može čak baciti sumnja na njega. Pa valjda bolje sud zna da li se može sumnja baciti nego neki čovjek što je pokušao prijetio novinaru sa smrću. Eto, valjda sud bolje zna od tebe da li je to tako ili nije. I mi čekamo sud, ne čeka niko tebe. Ti se sam ubacuješ, a niko te živ ne čeka ni zove. Znači ne postoji dokaze da se čovjek može osumnjičiti. Pa valjda bolje zna sud. A kamoli da se može dokazati da je on to. I ovo kamoli isto bolje zna sud. Ali se... Dobro večer, maybe i tebi. Da Bog da te Allah, dragi. Hvala ti maybe na 6 eura, da Bog da te Allah, dragi, podario beričeta. Jednostavno ta priča provlači, konstantno se ona priča, provlači. I onda će to vremenom ljudima postati sasvim nema ni presude, nema ništa, sramota je to što rade. Upravo Fahro i pričam o tome. Dakle, ništa, apsolutno ništa ne postoji. Ništa, čak ni osumnjičenost u predmetu koja postoji, čak ni to ne postoji. Što bi dalo snagu toj njihovoj tvrdnji koju oni tako olako koriste. Eto, postoji bukvalno to što se rekao da ne postoji. Znači, ljudi jednostavno ko da je to aman zaman, ne znam. Ali nismo mi o bilo kome to počeli pričat, nego o onome o kome postoji na 10 portala članci o tome. Nije o bilo kome, nego tačno i samo o njemu. A on priča danima o svemu, samo ne o tome. A ja jedva čekao da o svom slučaju počnem pričat. Grizo nokte kad će dan da počnem pričat ja o tome. A on priča o svemu, samo ne o slučaju. Također riječ terorista, terorizam, ovo ono.
ljudi se tako olako hvataju tih termina. Ne bi ja se nikad tako olako fatao termina, nego se ja ufatim termina tek kad ti nalegneš ko oni zubci. Znaš, no kad mašinerija nekaka ide pa zubac za zubac zakača i sad to mora okretati jedan da bi se drugi išao. Tako, kad ti nalegneš na sve jedan zubac, kad se sve jedna riječ definicije terorizma poklapa s onim šta si ti učinio, onda ja uzmem tu riječ oslovno. Nije olako, boga mi. To je, boga mi, baš oteško. Hvataju se s njima, barakaju se. Da makar jedna riječ nije nalegla na zubac, bilo bi i dalje oteško. Ali baš svaka kad nalegne, to je baš olako. Ko da je to bogati onako, eto. Aj da mi smane. I samo jednog razloga što im se ne uzvraća na isti način. Jer pazi, ako si ti govno, pa ne mogu ja biti govno, ja nisam takav. Ja neću da budem govno, ti budi govno. To nek ljudi odluče šta si ti. Međutim, ti ćeš jednog dana mora da shvatiš da si ti samo jedno obično smrdljivo govno i ništa Ja sam mnogo gore od toga kakvo govno smrdljivo. Govno nakon nekog vremena prestane smrdit, a ja vama nikad neću prestati smrdit. drugo. Alikom selam dajđa. Znači morat ćeš to jednog dana da shvatiš, da razumiješ, da se dozoveš. Ti ćeš jednog dana mora da shvatiš da sam mnogo gori od govneta smrdljivog. Haj što si sebi govno, budi ti sebi govno, ali čovječe, nema odakle ti pravo, ako sebi smrdiš, da smrdiš i svima ostalima okolo. Ako ti u sebi mrziš postojanje mog kanala, zašto smrdiš svima drugima sa lažima o tome i da ugase ga? Ako ti sebi time smrdiš. Mislim, nigdje veze. Samo zato što se ljudi s tobom ne slažu u određenoj stvari. Ne postoji množina, ne postoje ljudi. Čak ni onaj tvoj jaran kojeg si doveo, čak ni on se ne može u to uklopiti. Nego si samo ti ovako lud, niko drugi. Što ti ne titruje, što ti ne idu nizlaku, znači ti imaš apsolutno, daješ tebi pravo. Veliki su to nevjerni koji žele samo drugima loše da urade, a iz kuće ne smiju da izađu. A dobro, sad nećemo mi nikoga direktno spominjati, već ćemo govoriti. Ima li ko tebi da napiše nešto da ga ti ne moraš odmah ispraviti da to nije tako, da je to nekako drugčije? Ma dobro, daj džad. Ali prešlo je to već to je prešlo stvarno sve granice. Davno je to prešlo sve granice, mi evo uporno čekamo kad će to stati i to nikako da stane 92 dana. Pitao organe odakle ima te informacije koje tvrde ambasade, agencije protiv nekim... Dajđa, ne razumijem, trebalo bi pitati organe, koje organe odakle ima te informacije koje tvrde ambasade, agencije protiv nekih stvari. Moraš, dajđa, Aleksandre, moraš malo pojasniti, ne razumijem šta... You have to reiterate, actually. Tim, deču. Dakle, vi kad ponavljate neku stvar, iznova, ljudi, pogotovo oni koji su lahkovjerni, koji su povodljivi, a danas je na YouTube većina takvih. Nažalost, danas je na YouTube većina takvih povodljivih ljudi, lahkovjerni, koji vrlo lako i ubijedite da je to istina. Navešu vam primjer, tamo neki samo što kaže, za mene, kaže, čim sam ja facu vidio, ja znam da on, i to je to. I ode on, znači, i on nastavi sa pljuvanjem, sa vrijeđanjem. Nikad se to nije desilo da ti je neko samo vidio facu i otišao i pljuvo te i vrijeđao i mrzio. Nikad, nema jedan slučaj, ne postoji. Ono što nije razgovarao sa mnom, nije došao da me pita ko sam, 20 puta te ja zvao na razgovor i džaba zvao. I kako onda da razgovaramo? Šta sam, zašto ovo, ne. Bitno je samo da se njemu nije svidla moja faca i odmah je on donio sud o meni 5. Nikad se to nije desilo. 10. i šta ja znam. A moramo ljudi priznati da to nije u redu. Da to tako ne ide. I što je najgore, sad. Kažem, postoji neki privid kako su neki youtuberi veliki, kako su oni uspješni. Ne postoji taj privid, ja nisam veliki. Mateo, hvala ti na 5 eura. Hvala ti na 5 eura, thank you very fucking much, you know about it. Međutim, matematika je čudo. Mathematics. Ili ako je išta zemlja, imaju agencije koje se bave nekim likovima koji imaju više informacija od države. Ma nemaju oni više informacija, oni imaju lažne informacije i agencije se sigurno njima bave, vjeruj da se bave.
Ako ja imam lažnu informaciju, kako Samir zna koji tačno uposlenik jest, a zna i da on nije? Kako to on zna ako ja imam lažnu informaciju? Znači da je neko lažno sjedio i radio to što jest. Međutim, u tim zemljama agencije ne rade Gde se vi držite paljenja kuća, laganja, varanja i manipulisanja i ubijanja? To vam mnogo bolje ide, nemojte na ovaj teren, smiješno je. ne reaguju tek tako po indiciji. Prikupe se dokazi, kad se prikupe dokazi, onda fino, hodi vamo sine, sad pričaj što znaš i što ne znaš i daj dokaz. Ne doneseš dokaz, agencija obavještava čovjeka na kojeg se to odnosi i iznese mu njegov, i kaže, obavijesti ga, kaže, gospodine, ovaj i ovaj su za vas rekli to i to, pošto je utvrđeno da je to laž, imate pravo da podnesete tužbu za klevetu protiv te osobe. I onda se ti naravno izrazi, hoćeš I sad kad će više to doći? ili nećeš. Tako to funkcioniše u normalnim državama. Međutim, pojedinci jednostavno to nikako ne mogu da shvate, oni pokušavaju sebi da uzdignu iznad zakona. Pa nema šanse da može neko u Bosni i Hercegovini lagat i pričat laži i neistine o nekom iz Njemačke koji je njemački državljanin i da to prolazi i da niko ne može zaštiti. Nema šansone, šansi ni da to more. I zašto ti ne pokreneš taj proces da se Evo ja pokrenuo proces da se zaštitim. Zašto i ti to ne učiniš? Iznad. Kažem, ja ne mogu jednostavno da proniknem u taj neki mentalni sklop ti neki ljudi. Da li su oni toliko zaostali? Nećeš nikad ni moći ako tako nazor ne želiš. Onda nikad nećeš ni moći. Otprilike da je tu samo neka mentalna zaostalost, ništa drugo. Svijet ide dalje, razvija se, kreće se. Pa ide, a evo mi 3 mjeseca u mjestu stojimo, boga mi. U svim mogućim pravcima, nevjerovatnom brzinom. Ekspanzije se dešavaju na sve strane. Jest. Ali ti ljudi ne razumiju, oni su se zatvorili u te svoje mračne sobičke i odatle oni pokušavaju da manipulišu ljudima, tako da kažem. Uspijevaju oni jednim dijelom, međutim, koliko god sebe je neko nazvao velikim, matematika je čudo. Mathematics. Ti 400.000 podijeli sa 600, vidjet ćeš koliki ćeš broj da dobiješ. Šest. I šta sad sa tim? Procentualno, znači to je ništa, nula, to je nula. Ti ne postojiš, čovječe. Ti bukvalno ne postojiš. Zašto neko ne postoji? Zato što je ono 666. Kako ti to nije jasno? Kako to ne skontaš? Znači, ne mogu ovo, stvarno ne mogu. Ako može neko objasniti zašto ne postojim ja, zato što je ono rezultat 666. čim ti pomnožiš 400.000 sa 500 ili sa 600, šta ti dobijaš? Koji procent? A šta je sad to? Koje promile ti dobijaš? I ti stvarno moraš da se useriš od zora nekog da bi nešto napravio, da bi i pokušao, znači sam sebe ukopavaš, znači toneš, samo sve više toneš i toneš. I ne možeš to da shvatiš. Ne. Imaš samo 600 gledalaca, aha, pa zato ti govori moraš prestati prijavljivati, čovječe Boži. Ne mogu ja na svaki live zatraži razmatranje i stalno dobijat mailove, prikladno je. Moraš uporno ti govorim, radiš jedno i očekuješ drugo. Moraš prestati reportat i onda ćeš vidjeti da to ide. Moraš, razumiješ? Jer džaba ovda trud, vidi. Džaba ovda trud, kad ja ovako uđem, analitika, gdje sam ono vidio? Da čekaj, uvećam. Džaba ovo ovdje 308.000 pregleda iz preporuka više nego inače. Džaba je ovo ured skroz zeleno vam. Kad ti i dalje report. Moraš prestati report i onda ovo će baš biti još veće. A da ti pomnoži, koliko on ima? 12.000? Neću ja njemu ništa množiti. Sa 10 gledala. Meni glupost da uopšte sebe uporedim nikad sa njim. Glupost, nego ja mu sam govorim ne može se reportati ovako. A on uporno će se upoređuje s nekim da neko nešto sebi računa. To ti ja govorim. Ne možeš da kako da kažem, ne možeš da apsolviraš te neke stvari. Pa dobro, okej. Pronalaziti labilne osobe, psihički nestabilne osobe, slati ljudima na vrata, pa ovo ono, i posle slati, nisam ja to, ti si zvao, ti... Zvati ljude i posle ovo pretvarati u priču, stvarno ludost je. Gde pa 4 tablete odjednom kreni krkat? Jer ja ne znam drugi, jedino po 4 tablete da prvo možda bi onda te to smirilo, skućilo. Nešto moraš poduzeti.
To su takve, ali interesantno je da takvi likovi ipak imaju svoju publiku. Oni na neki način uspijevaju da sakupe određenu publiku, što je naravno za... Kako neću uspjet kad je kontra sve od onog što ti govoriš. I onda tako se i uspije, kako neću. Nego meni nejasno što ti kontra sve govoriš. Za respekta. Mislim, kad neko skupi 500-600 pratilaca u odnosu na moji 57, ja kad računam procentualno, moji 57 je puno jače od njegovi 500-600. Mislim, moji 57 na moji... Pa slaba ti matematika zato što ti 57 su tu radi mene. A sinoć dok si čitao sarajevske poznate ličnosti, gledalo te 4 i od te 4 jedan sam ja. A drugi je vjerovatno Sejke. Eto razlike tebe i otkud ti ta matematika. 12.500 I tu ti fali jedna računica zato što si kupio subscribere. pratilaca kanala, puno je više od njegovih 500, znači jedno 10 puta je više od njegovih... Ako je tebi to lakše tako da manje bude više od više, ok. Mene to ni ne čudi zato što je 1000 plus 1000 plus 1000 300.000. 500-600 na 400.000. Međutim, nije poenta u tome. Nego u čemu? Poenta je dakle u sadržaju koji se nude. Sadržajima koji se nude. Dakle, uglavnom, ti ljudi su... Krni 5 tableta, pa dobro ne znam, sad ajmo probaš 4, pa dizat ćemo 5, 6, 7. Dizat ćemo jebga, možda tablu ti trebaš sasu da ti bude dobro. Toksični sadržaj, jako Možda imaš neku kiselinu u želucu, pa ne mene malo te tabla. toksični, jako nezdravi, jako loši, jako, sve ono, tu malte ne ono ništa zdravo, ništa normalno. Ništa. Ne možeš naći. Ne možeš. Bostijan Čapo $10, da li ti vjeriš da ovo još traje? Kad bi ga čovjek slušao, rekao bi duša od čovjeka, a ono terorista i kriminalac i on priča o poštenju i ostalim stvarima, cenera za pivu i ćevape. Hvala ti Bostijan Čapo na parama, lažnim do duše. Da uzmeš da kažeš, evo, vala, u ovome ima neka korist. Od ovog bi čovjek mogao malo da se nešto koristi, da nešto korisno izvuče iz toga. Ne, to je samo, i slušam ja. Ne znam, eto, stvarno kako nije korisno učit kako koristiti AI, učit kako zaštiti kompjuter od praćenja. Ja ne znam, eto, kako je to beskorisno. Koliko tačno moraš biti lud pa da ti to postane kontra i da se ovako crveniš i tako. Ja jednog youtubera, kako on to na neki način obrazlaže, kako on to opravda, a u stvari taj sitni mali Miš Mekinjaš, on se u stvari boji tih veličina, ti propali veliki youtubera i tih propali youtubera u porast. On se njih jednostavno boji i ne smije da uđe u konflikt s njima i onda on opravdava njihove neke psovke, tako da kaže ja ne opravdavam uvijek i sve. To je pozivanje na ono najgore od 1001 će povjerovati u te tvrdnje. Šta ako uradi nešto, ode na vrata, napadne ili još gore. Nakon 3 mjeseca od tih vaših gluposti u čatu, pa i budala bez... vidi sipa što sam ti napravio emoji. Vidi ga, jeo ma pič konta. I budala bi skontala da ću ja opet upalit live i reći da to nije. Ja stvarno ne mogu shvatiti čemu to dalje. Pa jeste, o tome se radi. Dakle, ljudi se pozivaju jednostavno na te nekakve postupke i šta ja znam, a ovi se... Nemoj slučajno da bi kakve postupke obavlju, eto. Sad peru, vade se, znači, kad vidi da to, znači, cijelo vrijeme hajcaju. Šta misliš o slučaju u Miričini? Gine mi se. I onda ako portali za par dana, kad se to treba ne objave ko su te ličnosti, onda ćemo mi na live-u do tančina objaviti ko su oni. I fino, brate, poginem i idemo, putujemo od svijeta do svijeta. Od galaksije do galaksije. Jer ga bolje da mi ginemo, nek da nam sutra djeca ginu, da oni isto tako, njihova djeca mogu ubijati krit, pa da nam pobiju sinove. Bolje da mi poginemo. I tako. Hajcaju i kad priđe to momentu da bi nešto moglo da se desi, onda se oni polako izvlače i kažu ne, nisam ja to nisam mislio, ja ovo, ja ono. Mislim, zanimljivo. Vrlo zanimljiva teorija. Ma jesi kako nisi, bolan? Jesi mogao da šutiš, da se ne obraćaš pažnju uopšte na to? Mogu si. Mogu si. Mogu si, ali nisi.
Nisi, zato što si loša, zla osoba koja želi zlo drugim ljudima. Kako nisam kad sam godinu dana sjedio i gledao kako neko reporta i nisam ni znao da si to ti i nisam nikom čak htio ni reći da se to dešava. Eto. Eto puštao da bude da sam propao. Sam da vidim šta se dešava i šta je cilj. Kako nisam šutio? Pa ne mogu tebi 10 godina šutiti. Godina je valjda dovoljno za uzorak. I koja nikako drugačije ne može da to nego baš na taj način ti nekakvim verbalnim napadima i šta ti ja znam. Eto, o tome se radi. Eto, ti upališ jedan like koji nije o meni i vidiš kako ja odmah odo drugačije. Samo nema ćabe da će tvoj live biti zadnji nikad. Ljudi ne razumiju da i ti ljudi na koje se napada, koji se napadaju, i kao što rekao, hoću da se vratim na komentarsanje ovog Miša Mekinjaša iz prepadanog jadnička, i on kad njih pravda njihove psovke i sve, kaže, znate, nekad psovku trebaju upotrijebiti i ovo i ono. Dakle, kada se, navešću primjer, kada se treba vrijeđati univerzalni majstor i njegova porodica, tad je dozvoljeno, čak i poželjno da se psuje, da se vrijeđa. Pa zato što je isto to bilo dozvoljeno moment ranije kad su oni vrijeđali. Zuna 100 dinđi, thank you very fucking much. Da se ovo, da se ono, da se vrijeđa njegova žena, da ovo, da ono. Ne mere se ni vrijeđat, ni Lutvina žena 3 noći ranije i neće nikad moći, morate manipulisat još 300 dana. Da se on vrijeđa, da se naziva ovako, tad je dozvoljeno. Međutim, ako su njihove porodice u pitanju, ne, one su svetinja, one se ne bi smjele spomenuti, kamoli šta drugo. Pa zato što nikad tema nisu bile njihove porodice, nego je tema bila vrijeđanje Lutvine žene i njegov odgovor. I onda, pošto više ne zna krmačica šta da izgovori, onda je zato uplela i tuđe porodice. I to će tako ostati. Pa nebitno kako ti šta zamisliš i obaviš, mora ostati ono što se desilo onako kako se desilo. Sreća imaju ljudi da to pričaju. Kako je? A jeo ma pič. Dvostruki aršini, dakle ti ljudi sebi daju za pravo da oni postavljaju jedno mjerilo u kojem su oni bitni, nedodirljivi. Ne trudim se da postavim jedno mjerilo, mjerilo mogu biti samo ljudi koji ovdje žive. A boga mi, kako oni u Kotorskom pričaju, mjerilo će biti, boga mi, mnogo opasno za krmačicu. Moralne vertikale u koje se ne smije dirnut. Vertikalne morale? Njihova se ništa ne smije spomenuti, šta ja znam. Moje sve smiješ spomenuti, prigledati, sam ne smiješ pričati da je nešto drugo od onog što jest. Dok ostalima se smije reći šta god hoćeš. Svakom se smije reći šta god hoćeš. Veliki pozdrav za tebe, Borise. Hvala ti na 5 mjeseci. Hvala ti, Borise, na 5 mjeseci. Svakom se smije reći šta hoćeš. Ako je nešto učinio, smiješ mu reći da je to učinio. Samo ove naše ovdje seljačine poderani degenerici iz zemlje trećeg svijeta krenu narodu pocinčane ograde mećat po merajama i odmah umisle da su oni kroz par mjeseci malo do para dođu i umisle da su oni dileri i ubice i južni vjetrovi se furaju. A pocinčane ograde meće narodu po merajama i malo dođe do para. I to je najtužnije od svega. Prvo njima treba objasniti, prvo da se ne smije narod ubijat, a onda da im se smije reći šta su učinili. Prvo to. Pa je to, ako to se treba objasniti kroz ginjenje će se objasniti. Pozdrav Twins, šta ima? Kako si? Znači, njihovo se darnut ne smije, ali oni zato smiju šta god hoće, znači. I uzduži. Moje smiješ darnut šta hoćeš i ja ne smijem šta god hoću. Smijem samo pričat da si ti uradio ono što si uradio, a sad šta god hoću to ne smijem. Poprijeko. I da psuju, i da vrijeđaju, i da ovo. Dakle, kada ti psuješ, vidio se sinoć, onda imam i ja pravo da tebi psujem. Jednostavno ne postoje ta nekakva mjerila na osnovu koji bi mi mogli bukvalno da uspostavimo neke haj tako da kažemo, aršine. Postoje mjerila za sve, ali moraš za stvari početi smatrat da su se desile onako kako su se desile, a ne onako kako tebi daje. Neke parametre po kojima bi se trebali svi na neki način ponašati, svi biti ljudi na prvom mjestu. Već to ima parametar, jedan je da imam ja pravo gledat tvoj video i ti i dalje ludi.
čemu onda parametri i sva ta uzaludna priča? Zaboravio si na kraju reći čemu parametri? Ljudi postavili parametar i ti ga ne poštuješ. I čemu onda parametri? Hajmo biti ljudi, bolan. Hajmo biti ljudi na prvom mjestu. Hajmo biti ljudi na prvom mjestu. Kada ti YouTube kaže da su ok moji klipovi, zašto si ti i dalje nečovjek? Pa da onda idemo dalje. Hajmo biti normalni ljudi. Zašto si onda ti nenormalan ljud 92. dan? Znači ti ako ne možeš, evo nema ništa, odmara se, a kod vas kako ste? Pa dobro, hvala Bogu, vala i ja odmaro juče, prekjuče, danas, sutra radim. A hajde ko malo da upalim laj, izvadi ovi par komentara, eto samo naveo kao primjer, neću druge da navodim tamo gdje druge hejtaju i ovo i ono, naveo sam kao primjer sebe. Znači par negativnih komentara koji ima na hiljade, možda i na desetine hiljada. Možda i na stotine hiljada. Komentara Da li to koji loše ima? govore o meni, o mojoj porodici, šta ti ja znam. I nije mi jasno kako i dalje postoje ljudi koji mogu imati bilo kakvo pozitivno mišljenje o osobama koje to sve izazivaju. Zato što ne postoje prvobitno osobe koje to sve izazivaju onako kako ti to objašnjavaš, nego postoji potpuna kontra od svega i tako postoje svi ti ljudi. Ja ne znam kako uopšte mogu pozitivno misliti. Zato što je sve kontra od ovog što ti hljagaš i onda ta kontra je pozitivna i tako to mogu. O ljudima koji su, hajde da kažemo, inicijatori svega toga. Ti si inicijator svega, ne može se naći haman broj komentara ukupni na kanalu. Ali haj ne veze. Zašto? Za nešto malo para. Nije za nešto malo para, nego za svrhu da ne možeš ti gast lažnim prijavama YouTube kanale. Ni da čeg drugog oni to ne nemaju. Ima radi mnogo čega toga drugog što mi to radimo. Adox 2 eura, veliko hvala za lutvu i veliko hvala za sve istrage. I hvala i Adoxu na 2 eura. Pametnija posla nego samo vrijeđaju. Pa vidi jednu stvar, imali bi oni pametnija posla da su ta pametnija posla da se isplate. Ta pametnija posla koja mi imamo se mnogo više isplate, samo ne meremo od tebe divljaka i poderanog degenerika raditi te poslove. Da se ta pametnija posla neka isplate, oni bi imali. Imali bi oni. Međutim, trenutno je to nekako, hajde da kažemo, na nekom mikroplanu, to je trenutno najisplativije i zato se to radi. Međutim, kakve i kolike će posljedice to izazvati na makroplanu, o tome slabo ko razmišlja. Koliko to u stvari urušava jednu zajednicu, jednu državu, jedno društvo. Ne mere urušavati zajednicu, državu i društvo branjenje od lažnog prijavljivanja YouTube kanala, nego može rušiti YouTube društvo lažno prijavljivanje u svrhu gašenja. Znači potpuna kontra od toga što ti pričaš. Koliko to sve negativno utječe na to, o tome niko ne vodi računa. Ne mere negativno uticati to što ja ne dam da ti gasiš kanal. To može samo pozitivno uticati zato što će razveseliti čovjeka da i dalje ima kanal. Niti ikoga interesuje. Bilo je tu pojedinaca koji su tvrdili da rade za neke institucije, agencije, šta ja znam. Međutim, na osnovu ponašanja tih pojedinaca ja sam vidio, znači, ili da oni lažu, da rade za te institucije, ili da su oni do te mjere zglajzali. Ovo ne znam o kome priča. Da je vrlo lako moguće da i po tim institucijama rade takvi ljudi loše karaktera i šta ti ja znam. O, pitaj Boga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senadin Šišić. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senadine, šta ima u Dubrovniku? Jesi u Dubrovniku još? Dakle, taj loš vokabular, to loše ponašanje je poprimilo tolike razmjere, znači da više ni takozvani državni službenici nisu postali imuni na to. Kako? Veće razmjere su postigle psovke i provokacije koje dolaze prvobitno prema nama, pa onda nikako ne mogu biti tolikih razmjera naše reakcije na to.
Pa eto tako što oni redovno odlaze na live-ove ljudi koji bukvalno vrijeđaju na najgore moguće načine Nakon što dobiju uvrede još gore od tih načina. ljude, evo recimo mene, moju suprugu i šta ti ja znam. Nakon što ti vrijeđaš naše supruge. Ima jedan tu pijano alkoholičar, crkotina jedna, znači kojeg ja nikad u kontekstu niti spominjem, niti me interesuje. 92. dan live o meni. I on upali live, recimo vrijeđa mene, psuje moju suprugu, ovo ono. Nakon što ti vrijeđaš mene i psuješ moju suprugu, ovo ono. I odu ti državni službenici i daju mu podršku. Zamislite vi. Zamislite, imagine. Zamislite vi. Kakav je to državni službenik koji to radi? Kakva je ovo država uopšte? Ja to nikako ne mogu da razumijem. I ni ja. Koji sebe predstavlja kao nekog državnog službenika. Kao on neki đavo, kao. Kao on tebi izvadi značku, nikad je nisi vidio. Kao on neki, nešto ono, glumata. A nema 40 kila u njemu, on nešto kao... Eto, zamislite vi to. Kao stavi ruke na zid, kao stavi ruke na leđa, kao. Kao prste ispreplepet, kao. Daj, molim. A takvih primjera ćete naći koliko hoćete, nažalost. I bojim se, iz početka sam bio malo skeptičan što se tiče sve one priče univerzalnog majstora. Malo sam u početku bio skeptičan. Jer vidim da i on je osoba koja ne da nikome pardona, što se kaže, koji misli, koji smatra ono uvijek da je najpametniji, šta ja znam. Obično tako naliđu manđe. Međutim, vremenom sve više i više uviđam da ima mjesta, dosta mjesta ima ona njegova priča o kojoj on govori o korumpiranosti sistema. Nema, to je jedini način da Hljagu sa svoje pedofilije prebaci na nacionalnu priču, jer to uvijek ide, jebi ga. O korumpiranosti službenika, tako dalje. Dosta tu. Samo da ti sumnju upali i ode on svojim putem, dovoljno je. Tu ima mjesta za tu priču. Mada kažem, niko od nas nije Melajče, svi mi imamo svojih grešaka i ja često... Make, 2,5 eura, imagine the balija somewhere. Ja zna govori, i ti se nekad kaže baš tvrdoglav pravo, ne daš da se dokaže. Maja. Priznajem, jeste. Jeste. Međutim, kako čovjek zaleži neke godine... Adox 2 eura, ja mislim da on tebe ovdje ne spominje, nama se čini. Nikad on mene nije spomenuo, niđe. Ja ne znam gdje je to ko čuo. Sve više svata razumijete svoje greške i onda ih analizira i šta ja znam. Međutim, sve više sam ubjeđenja da je taj dolje aparat, kompletno državni aparat, da je jako, nažalost, korumpiran. I da tu... Evo opet skače dječji doplatak i beneficije za djecu i ko se porodi. Tako da ja mislim da je jako dobar aparat. Faktički bez da imaš neku, da li stranačku podršku, da li ovakvu, da li onakvu, vrlo... Neko gubi, odmah se sve zna, nema sad 8 godina da ti ispituješ ko je i tako. Vrlo teško možeš izgledati pravdu. Znači, bukvalno, možda umreš dok se pravda dokaže da si bio u pravu, jer jednostavno nisi imao mogućnost da u sistemu te kotače, zupčanike koji su zahrđali, zaštekali da ih podmažeš da oni to bukvalno tako da kažu. Zato trebaš biti zahvalan što sam i našoj i berlinskoj policiji prijavio. Da ne mere se reći samo da je naša radila pa neko nešto zatašku. Ne, obje su radile. Pa ako je zatašku onda jebiga i njemačka policija ne valja. Onda smo mi toliko bitni da nas treba zataškati. Žalosno je to, nažalost. Ja neću nikoga okrivljivati, zato neću reći. Ti toliko u pravu u svemu i toliko nervoza jača svaki dan umjesto da se veseliš što će doći uopšte. Krivi ovaj, krivi onaj. Svi smo mi tu dobrim dijelom krivi. Svi smo mi tu dobrim dijelom snosimo krivicu za to. Jer šta čini jedan sistem? Jedan sistem čini, znači, ljudi čine institucije. Sve te institucije su dio tog sistema. Svi mi ljudi smo dijelovi tih institucija na neki način. Onaj ovdje, onaj ondje. I onda kad to kompletno ne štima kako treba, kad nije u redu, normalno je. Čitavo vrijeme je problem što ti imaš zamišljenog lika koji je sve kontra od onog kako ja i onda ta priča uklapa se u to kad bi takav lik postojao, a niko ništa, to bi onda imalo smisla, to bi bilo wow, kako niko ništa. Međutim, fore što ti jebe priča ovaj lik o kojem pričaš kad je u njega sve kontra. I
I onda institucije nemaju šta raditi i onda zato smo tu gdje jesmo, zato ovo radimo. Što nikom nije jasno šta ti je. je stvar da će suđe škripat, da će suđe biti promaha, da će... No. Znači, šta mi tu možemo da poduzmemo? Bukvalno. Ova priča se savršeno uklapa ko kad bi se Superman pojavio. I sad on skače sa zgrade na zgrade, lošiji Superman, loš. Ili Batman. I on piči, skače, jači je od svakog, more ubiti koga hoćeš, znječi ga. I diži uzbunu, šta ćemo, ne znamo kako, ne mereš džaba pucaš u njega. Kad bi se takav lik pojavio, ovo bi imalo sve smisla i vazdiži sve. E to tebe jebe što taj lik ne postoji, nego ga ti sam zamišljaš. Da dođe do promjene stanja na bolje. Ja vidiš. Revolucionarnih promjena nema, jer bilo koja vrsta revolucije, ona se obično dešava se preko noći i ona se, bukvalno da kažem... Kako se može revolucija podizati oko nečega što ne postoji? A može li to neko isto objasniti? Svaka revolucija izaziva krvoproliće. Dakle, bilo... Pa jebem onda mater, de haj kad vičem, hajmo se naći. De više dođi neko somewhere, imagine the balija somewhere. I da obavimo to krvoproliće. De prestani više laprdat, eto. Eto ako treba gint. Ako treba ubit. A de više bole me ove žile ispod jezika na ovo pričajući dalje. Otrca jezik, uzalud. Bilo kakva revolucionarna rješenja nisu dobro došla. To je jedan od načina. Drugi, jer ukoliko na revolucionaran način mijenjate sistem, svrgnjavate jedan, postavljate drugi, može da se desi da umjesto ovoga dođe drugi još gori. Jedino što mi možemo da uradimo jeste to da se resetujemo, što se kaže, na početnu liniju, bukvalno, i da svaki... Ne treba nama reset samo zato što Bakir ne mere više krast. Čovjek krene sam od sebe. Znači, bukvalno, svaki pojedinac da počne dobro da vodi računa o tome šta on radi. Šta on poduzima na popravljanju. I zašto onda ti ne vodiš računa o tome šta radiš? Stanja. Dakle, šta on doprinosi, koliki on daje doprinos u svemu tome da se opšte stanje popravi. I samo tako, znači, pojedinačno, da svako od nas popravi sebe, može doći do boljitka. Zašto onda ti ne popravljaš sebe? Do boljitka, i onda, znači, nama neće trebati neka vlast i zakon. Emir M, 5,99 eura, sad sam došao na live jer opet miješa Red Bull i terapiju. Nedovoljno tableta je popio i ne znam šta da činimo. Ono da ti dođe da kaže... I dalje ga drži ludilo. Radiš, to nije u redu, to ne valja. Stani vamo, ako to nastavi, bit će sankcionisan, to je to. Ne. Ako bi se mi potrudili da popravimo sebe i svoje stanje, samim tim mi bi sebe natjerali da budemo bolji ljudi. Da pozitivnije radimo, da pozitivnije djelujemo. Maja. Raja, nikako mi ne komentaršujete. Ne znam šta bi sad moglo biti otprilike... Evo vas, 50, Senadin Šišć, lijepo vrijeme, pravo. 50, a sinoć 4. Jedan od ta 4 ja. Mašala. Super. Raja, komentaršite malo da... Daj malo se, uključite se malo u temu da vas mogu banovat. Dakle, kao što rekao ranije, ljudi uzimaju sebi velika prava. Ne uzimam sebi nikakva velika prava. Koja nemaju. Jer ih nema. Uzimaju sebi za pravo nešto. Samo da izgleda, ne smije se odustati kao Sako i Juko, moramo se svi boriti protiv zla. A znaš šta, vidi jednu stvar, ja mislim da oni time šta blate druge samo liječe svoje komplekse. Dobro, ima i toga, ima tu dosta. To ja sinoć rekao u live. Dosta toga da ljudi liječe svoje komplekse, međutim, iza toga stoji jedna jako bitnija stvar, to je zarada. To je ta neka sitna para koju oni... Iza toga stoji da se ne mogu YouTube kanali gas prijavama i ne mogu se krasti ovdam humanitarne pare, ni nikakve pare. Uzmu zarade na prevaru, bukvalno, to je prevara, to je varanje. Znači, oni... Varanje je kad sakupljaš sirotinja, uzmeš sebi i lažeš u prijavama, to je varanje, a nije varanje brance od toga. Govore za neke ljude da su varalce, da su ovo, da su ono, a ne ima veći prevaranata od njih.
Pa ne mere biti ispravan onaj kome fale pare u svakoj humanitarnoj akciji, a ne ispravan onaj kome se svaki detalj more znat. Ne mere nikako. To je to što ti zamišljaš lika Supermana po nebesima. Znači, nema, vjerujem, varalica veći od njih, jer oni ljudima prodaju ublehu. Ne meremo ti vjerovat, nego moraš pokazat primjer i dokaz kako je to. Ili ti ili bilo ko. Kako ti možeš nazvati, kako da nazoveš drugačije nego varalicu? To je za mene seoska varalica, čovjek. Ne mere biti seoska varalica sa legitimnim proizvodima, uslugama, stvarima, aktivnostima, sve. Ne mere nikako biti. Ne mere nikako biti Superman da je došao kad nije. Koji dođe mjesecima, narodu priča, nudi priču, kako sam ja terorista, a nema zato apsolutno nikakvog argumenta. Ne postoji ova situacija jer imaju argument. Jer nemoguće je dokazati nešto što nije. To ću ja fasovat kod policije kad ne mognem to dokazati, a dođu. Možeš ti dokazati. Možete uzeti, svezat magarca za drvo i ljudi objeđivati ovo je slon. Niđe veze komparacija zato što ti si obavio ono za što te optužujem. A nije, to je magarac. Dakle, to je takva prevara, takva manipulacija. Nikakva manipulacija nije što ja pričam da si ti obavio ono što si obavio. Znači, za ne povjerovati. Za povjerovati je to. Mene ne čude takvi ljudi, jer su takvi ljudi naučili cijeli život da na taj način kamčuje, da zarađuju, da varaju, da manipulišu, da ovo, da ono. Ja sam cijeli život naučio potpunu kontru od toga. Mene čude ljudi, budale. Budale koji im plaćaju, koji im doniraju, koji ih podržavaju. Zato što zamišljaš da doniraju i podržavaju takvom tom Supermanu lošem koji je došao, a zapravo ne dešava se to nego potpuna kontra. I zato naravno da bi čudlo čovjeka u takvoj situaciji. Moraš prestat Supermana zamišljati. Uzmaju pare na drugom tako što pljuju drugom. Ma ja. Kažem, mene čude te budale koje ih podržavaju. Te ja ne mogu da shvatim. Zato jesi crven tako. Ove ja shvatam, razumijem, ovi imaju neki interes. Nemaš ti pojma ni o ovima ni o onima, samo si sve crveniji. A društvo samo odeše ovi vam, odoše oni i tam, neće niko sjedi s tobom. Pa dobro, sad objavljeno neđe na nekom kanalu, mislim. To je taj problem što svaka budala može da upali YouTube i da snima, međutim u državama gdje postoji nekako uređenje. Ne mere, svaka budala mora sve biti crven komone, nije ona je zelena. Mora ti sve biti zeleno da mogu lajvat, to je baš onako... To ti ne možeš da radiš. Na TikToku more svaka budala, a ovdje ne mere. Uzmaju donacije na tebe, ali kakvi, nema šanse, nikome ja ne halalim, kakvi. Ja jesam... To meni ne zanima. Dobar tvoj hljeb što kažu, ali ja ne halalim nikome, nema šanse. Ne mereš ti meni halal, to Demira njegovih 6 eura. Jedino on se pita, jel to halal ili ne pitaš se ti, majmune. Nije od cena ide, to ona se pita da li halal, ne pita... Gdje sam ga fajn zaustavio? Da se drekavac još malo za crveni. Vidit ćeš sutra lajva ujutru kad ustane sav crven. Tamam, u čovjeka su kaj oči ljubičaste. Borit ću se po lav, znači da uzmem svoje pravo i na ovom i na budućem svijetu. To je to. Dobro. Međutim, nije to meni toliko, aj tako da kažem, ne žulja to mene toliko. To su stvari koje se dešavaju u životu i dešavat će se. Uvijek je bilo, uvijek će biti, to je to. Halal, pa dobro te halališ ti, ali nije on. Trebamo i njega nazvat. Moramo i njega, Emire, nazvat, falat na 6 eura da pitamo je li on halali. Pozdrav Doris, meditiraš li Doris još uvijek? Nego, meni više smeta općenito takvo stanje, što takvo stanje uzima maha. Što takvo Meni najviše smeta čemu reportanje, nadzor, gašenje nekog ko ne postoji i ne pita se ništa i sve najgore čemu onda, pa on sam je sebe, on pusti ga kraju samo da se dotuče. Stanje postaje normalno, što budala jedna koja je htjela državu da zapali, prevrada, haos da napravi,
upali YouTube i za 3 mjeseca Drugog Supermana zamišljaš, ne postoji situacija, nije se desila da je neko htio državu zapaliti. doživi takav uspjeh sa tom pričom. Tako da kažemo, Zato što je taka bila priča. samo malo, oprostite. Hvala Bogu, pa mu je. A dobro, vidi jednu stvar, normalna je stvar ako ćeš ti pljuvat po svemu i svačemu bez argumenata, bez dokaza. Ne postoji situacija i ne postoji čovjek. Znači, ovo što se pljuje se samo neko i nešto sa argumentima i dokazima. Sve kontra. Normalno da će te ljudi prijavljivati. To nemoj očekivati sad ti. Nije normalno prijavljivati lagat u prijavama. I onda vikat nije se desilo, onda opet prijavljivati. To more samo ko nije dozu dovoljnu uzeo da mu ludilo smiri. Da će ti to je sasvim... Aldin Sefić, ali da li on? Hvala na tvom halalu, to je 50%, fali mi sad njegov halal. Svim normalna stvar. Star. SM, kakav uspjeh plaća subscribere. A dobro, pazi, činjenica je da on ponekad po 400-500 ljudi ima u live-u. To se ne plaća. To se ne može platiti. To se plaća kad sam imao 9000 ljudi neku noć u live-u kad je neko uzeo botove. A ljudi već znaju da ja to ne radim i onda džaba plaća. Sve kontra. Znači, to su ljudi koji su zainteresovani za ono što on priča i dođu tu. Znači, to nisu plaćeni subscriberi. Da budemo jasni. Znači, zna se šta se plaća, šta se ne plaća. Mislim, moramo biti pošteni. Aleksandar Nikolov 5 CHF, ne mogu shvatiti taj level debilizma u čovjeka, ovo je stvarno za neki psihijatar što leči teroriste, ali nema pomoći, misli da je on ceo svet. Misli da je ceo svet i koliko god bilo, 500-600 ljudi u live-u i svi tvoji reporti i sva ostala čuda, ovdje i dalje piše za zadnja 3 mjeseca da je 148.000 jedinstvenih osoba gledalo sadržaj. I dalje to tude piše jako Anam, najtru. Pošteni moramo biti. Mora. Znači, kako on sa nekih 6, nebitno 10, nebitno 1000 subscribera može skupiti često 500 ljudi u live-u, a ja evo jedva skupim 55 sa 12,5, 13.000. Sam je rekao da ih kupuje. Šta je sporno? To je dozvoljeno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno. Postoje legalni i legitimni alati za kupovinu, za promociju svojih videa na YouTube-u i šta ja znam. Međutim, takva publika neće vam se sigurno odazivati u live. Jer, kako kažu analitike kanala, uglavnom, vaše sadržaje prati otprilike 70-80% ljudi koji nisu registrovani na vašem kanalu. Samo neki 20-30% vas prati oni koji su registrovani. Kaže, Doris, ljudi se dovode u te situacije da se svađaju, a u stvari treba poštovati i onoga koji... Jeste. I zašto ti to pišeš kod čovjeka koji nikog ne poštuje? Uvijek treba sa ljudima razgovarati argumentovano, sa argumentima. I zašto ti nikad to nisi razgovarao tako, nego samo sa lažima? Sa argumentima. Nikako ne pribjegavati uvredama. Dok pojedinci, Zašto onda ti samo vrijeđaš? nažalost, u nedostatku argumenata, dakle, ti pojedinci, oni ne bi mogli nikakav uspjeh napraviti da pokušaju nešto argumentovano da urade da napravi. Jes vidio koliki uspjeh se napravio prije tebe budali nek što si došao ovdje u fokus? Zato što to ne privlači pažnju. Odnos, toksični, ljudi vole prostake, šta više psuješ, to ih više imaš u live-u, ti ne psuješ pa i... Zašto ti pričaš to kad se to nigdje ne dešava da neko što više psuje i sad raste broj gledalca? Zašto ste poderani degenerici i dalje? Imaš mnogo manje. Ma neću ja da psujem. Dijaspora, pozdrav produkcija. Mislim, okej, zašto? Nego zašto bez rezultata? Rezultati.com Ja ma pič konta. Mohamed, pozdrav, lijep život, hvala na lajku. Dakle, neću ja, od mene to nećete doživjeti, znači od mene možete čuti da sam svima redom. Sead Pezerović 8 mjeseci, po njima ti ni za šta nemaš dokaza.
Po njima ja iznesem sve dokaze i nemam ni za šta dokaze. Oni ne iznesu ni za šta ni jedan i sve je tako kako oni kažu. Tako treba biti. Jema pič konta. Zdero tamo u Ali Dijasporac, mislim da su sada najviše na tebe kao to, jer ne mogu da te slomiti kao neke što su baš. Ma hej, vjeruj mi, svi će oni pocrkat prije nego što meni pera odbiju. Ljudi nisu svjesni s kim se uhvatili u koštac. Meni sekunda samo fali da crknem. I to sve od muke. Njima to izgleda nije jasno, ali bit će im jasno kad klepnu ušima. Onda će im biti jasno. Ja ne radim ništa drugo, osim što ljude pozivam na dobro i odvraćam od zla. Ti radiš sve, samo ne radiš to dvoje što se rekao. Meni je prioritetni cilj ovdje. To tebi nije ni na listi prioriteta, a kamoli prvo. Da ljude pozivam na dobro, da odvraćam od zla. Ni jedan dan te ja nisam vidio još da si to radio. Znači, to mi je misija ovdje na YouTube. Nikad nije bila. Sve ostalo je usputno. Kako i na koji način? Pa tako što ću jednostavno da... Kriminalitat policaj, Deutschland, guten Abend, guten Abend, Nero, Jesse, pali kućo stara. Dakle, meni je prioritetni cilj pozivanje na dobro, odvraćanje od zla. Što onda nikad to nisi radio? Svaki vid, svaki oblik ugrožavanja bilo čiji prava, ja se borim protiv toga. Zašto onda radiš potpunu kontru kad pričaš ovo i svačija prava ugrožavaš? Svako ima pravo. Što pojedinci fataju na foru ljude koji ne znaju da se izraze, koji nisu školovani, pa onda udare po njima, pa ovo, pa ne postoje pojedinci koji ljude fataju na foru osim univerzalnog pedofila. ono. I Jasmine Diamond, Teen Fidelity klokotnica. SM, jesi li ga čuo kako monstruozno psuje nekog John Wick, to sam kupio na topshop.ba. čovjeka i preti smrću. Sara objavila Poznajem ja tog čovjeka lično. Pa su kod nas ovdje u USA sinoć ugasili TikTok i on će da... Pa ne znam, Day Life... Istina je da se sad iskoristio ova pitanja o kratkoročnu korist, bilo bi 100 gledalaca, ali pošto pričaš pošteno nisi zanimljiv. Zadruga farma mozgovima. Selam, šta kažeš za Salko i njegove objave? Pa slušaj, ne bi nijekome pojedinačno da govori, Meda. Ne bi nijekome da pojedinačno govori i onda o nekome pojedinačno govori 92. dan, sutra ide 93. Što se tiče TikToka, mislim da je to privremeno što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, jer jednostavno, pošto nisu mogli da ugase TikTok, oni su odlučili da ga kupe. Sad ko će... A glupo je slušati šta čovjek misli, čovjek koji ni o čemu ništa ne zna, šta on o nečemu misli. To je tako glupo i nepotrebno. Ga kupiti, hoće li ga kupiti Elon Musk, hoće li ga kupiti Zuckerberg, ne znam. Zuckerberg. Lijep život, ti radiš human posao, respekt veliki, sve govori o tebi humano samo. Hvala. 92 dana ti to pišeš, sutra ćeš 93. i ništa o to, ja ne mogu shvatiti nikako čemu. Lijepa. Vidi Meda, što se tiče, ne znam na koju Salkovu objavu misliš, ne znam šta je u pitanju, ali što se tiče onoga da se... Hajde, kriminalita policajne seri materit. Tobe, Arab, tobe, stav. Dakle, ne znam, ako misliš na onu izjavu u kojoj se on odriče bošnjaštva, odriče se svog naroda, svoje države, Tik će zabraniti previše Kina skuplja informacija. Čuj, previše Kina skuplja. Eto, Amerikanci ne skupljaju. Dakle, ako misliš Meda, ako misliš na ono što se tiče Aleksandar Nikolov, hvala na članstvu. Thank you very much, you know. Tako lijep život, de raščisti to sa tim policaj, šta hoće, bogat. Eto što neće ljudi da se jave. Čim se jave, ti pobudališ još više. Što se tiče onog odricanja od identiteta onoga, koliko znam, kaže Allah Đalešanu je prokleo čovjeka koji se odriče svog porijekla. Ne pita se to kad se mjeri sad ovo odricanje, uopšte se to ne ferma. Tako da ja to nikako ne odobravam, dakle. A još bolja stvar, ne pitaš se ti da li odobravaš. Znači prođe dan, niko ni ne pomisli na tebe da li ti se slažeš sa tim. Nego ono samo tako bude i mora i tebe biti tako. Zato i savjetujem ljudima, sebi pa i ostalima.
ako se odlučiš da ulaziš u neki fajt, u neku borbu, dobro odvagaj procijeni s kim ulaziš u fajt i da li ćeš iz toga izaći. Policija iz Ljubljane. Gdje su ovi dobri njegovi savjeti? Nijedan ne čuješ do kraja. Ne radi PUBG, ne radi. Hvala komšo, znači uspio si da provališ o kome se radi. Mersad Nije Avdić, zaslužio. hvala i tebi na Nije. članstvu. Nije Da, to slučaj. Bog Ja- da. Da, Bog. Hvala zaista na članstvu. Se ne slažem u nekim stvarima sa tim čovjekom. Zaista se ne slažem. Nikog ne Ali ga interesuje. poštujem, respektujem ga Ni i to, nije ni- nikako zaslužio. Nikako. nikako. Da se onako na njega napada. Ne postoji situacija da se neko napada na način kako nije zaslužio. Naime, potpuno suprotnost. Onaj ko se napada trenutno zaslužio je to tačno onako kako se napada. Komšo, Jesse Bolan, šta ima? Hvala ti, hej. Znači, ljubljanska policija. Ali eto, šta ćeš? Znači, kao što rekao, ljudi uzmaju sebi za pravo da oni vedre i oblače. Da oni Nikako pravo da vedrim i oblačim sebi ne uzimam, nego uzimam sebi za pravo da komentaršem stvari na YouTube. odlučuju da su oni vrh. Ja nisam vrh, ja sam streamer iz Brijesce. Ja sam dno. Dno tegle, the bottom of the bottle. Nisam ja rekao da je Salkan dobar, da je Salkan loš. Salkan jest dobar. Nije Salkan dobar, potpuna kontra. Sve što izgovoriš je laž i potpuno je kontra od tog što izgovoriš. Ali nemoj se patati ukolo ako znaš da ćeš izgubiti. Što ti je trebalo? Ja nisam tražio ni od Salkana ni od koga. Nemoj me braniti, nema potrebe za tim. Dođi tu kod mene u live. Ako je on musliman, da smo mi pogriješili planetu 2 CHF. Pate Aleksandre. Ako šta ima da ne On je najveći musliman što postoji. valja reci, ako što ima valja reci i to je to. Ali nemoj tamo praviti videa o tome kako ovo, kako ono i na kraju zabrljaš do kraja. Salkan je dobar za humor, dobro mu to ide. I izazoveš na sebe preveliku pažnju. Razumijem ja, imao sam ja i privatnu komunikaciju sa Salkanom koja je odjednom prestala. Bez ikakvog razloga, znači čovjek me jednostavno otpilio me. Jel to moguće? Bez ikakvog razloga. Naka ljudina vaku ljudinu to da se... Ja ne mogu to povjerovati da se to desilo. Ja nema šanse. Samo zato što su ovi krenuli s prevelikim hejtom na njega. A ja mu lijepo rekao, nemoj to raditi, brate. Izvini, ali nemoj to raditi. Nemoj me braniti, nema potrebe. Ja svoje fajtove sam vodim. Ima liko da more s tobom progovoriti? Ja svoje borbe sam vodim, meni ne treba niko. Ni da me brani, ni ovo, ni ono. Pogotovo ako ćeš izazvati na sebe i ovo i ono. Jer ne znam ja kakav je ko psihički koliko može izdržati. I to je to. Znam si koliki moraš biti licemjer da kao takav monstrum drugima deliš pravdu. Zato kažem da oni u stvari liječe kompleks. Pa ima toga, ima. Međutim, kroz to liječenje kompleksa ti ljudi, kako se zove, to liječenje svojih kompleksa unovčavaju. Debelo unovčavaju, znači. Nažalost, i to uz pomoć koga? Uz pomoć publike. Znači, svako onaj ko ode tamo Sram vas bilo. i prati. Znači, bez dokumentacije, Istina. bez koji je, pa da kažemo, neutralan. Znači, bukvalno, eto, ne moraš biti za njih, nek si neutralan, pratiš ti njemu, ostvariš preglede, što kaže onaj jedan. A meni dobro. Razumiješ? Jadagena, Znači, majko. nemoj ga, najbolji način je da se totalno ignoriši. Ignoriši ga čovjek, uopšte nemoj obraćati pažnju na to. Ne moraš mu govoriti ti si smeće, ti si ovo, ti si ono, ne moraš mu ništa. Pola riječ mu loše ne moraš reći, ali nemoj ga podržavati. Ni na koji način, i to je to. Da nemojte. I to će njima najgore biti. Da nemojte Znači, njima je najgore, znači kad je njihova publika To okrenu je lijeđa, kad je najgore. napusti. Najgore, Kad vidi nemojte. taj šun, Nemojte to. njihov, A, i to je to. nemojte to raditi. Nemojte okretati se od glas, nemojte to, ja to ne mogu podnijeti. Mersad Avdić 5 eura, platio bi ovom šugi 100 eura po satu da uđe u live sa tobom, velika pozdrav. Nema to muda, to. Ta muda, on je rekao za 5 miliona, ne, ta muda ne postoji. It doesn't exist. Hajmo dalje komentare da vidimo šta. Aha. Ja, vratio sam. Predložio sam malo prije da na 60 damo like, ali neće. Da li to znači da tebe sada prati 80 hejtera? Ma ne znam, nije mi to ni bitno na kraju krajeva, jer mnogi hejteri su došli, bili su dovoljno pametni, jel, pa čuli su tamo negdje da se govori o meni, pa su došli da čuju šta ja pričam, ovo ono, pa su ljudi u stvari shvatili da sam ja u pravu, da sam ispravan. Nije se desilo, ne postoji osoba koja je to tako obavila.
Tako da, 80%. Pa ne znam, nemam pojma, ne mora to da znači, nije to mjerilo. Na kraju krajeva, ako svi koji me prate, meni to ide u prilog. Ali činjenica je, znači, ovdje brojke uopšte nisu bitne. Perišić u 6 mjeseci, da Bog da ti. Da Bog da ti ovo, da Bog da ti ono, konta. Znači, nisu bitne brojke. Zašto ljudi neće da daju like? Pa neko ne zna, neko neće, neko, eto tako. Ja YouTubera koji su dolazili tu, ja kod hoću. mene kaže, ja recimo ograničim da moraš biti pretplatnik najmanje minutu da bi mogao da komentaršiš. I on dođe jadan i satra se, on hoće da... I preko drugog nekog javlja kako mu ne prolaze komentari. Ja kažem, pa mora Komentaršte ako nešto hoćete. se registrovati. On neće za inat da se registruje da bi mogao da komentar... A hoće on da komentarši. Komentarši. Takvih budala ima. Zašto ima u Božoj bašti? Navodno je dobro za algoritam dati like. Pa dobro je sve za algoritam. Za algoritam je sve dobro. Znači dati like i komentar i pozitivan i negativan i sve. Sve pomaže da algoritam radi. Jer algoritam radi na osnovu aktivnosti. Što je veća aktivnost na kanalu, algoritam te bolje prihvata i to je to. Mada u principu, u konačnici, ako algoritam primijeti negativno djelovanje, znači da ti negativno djeluješ na zajednicu, on će te automatski baciti negdje na periferiju i ostaćeš vječno na periferiji. Znači, bez obzira koliko bio uspješan, ako sebi dozvoliš da sam sebe srozaš na neki način, poslije je vrlo, vrlo teško. Lakše ti je novi kanal napraviti pa ga podiš na neki level nego taj stari. Napravit ću ja i novi, nije problem, samo se ne mogu pare krasti, ne mogu se tako gas kanali. Napraviti uspješno. Sve sam ovo poskidao, sam krenem uploadat iznova. I dalje pričam ti ovo. Znači, nije to rješenje. Neće biti, evo i tamo da ga ugasiš, ni dalje neće to biti rješenje. I dalje smo na istom. I tako dalje. Mislim, zato ja ne shvatam. Oko čega opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. Pa vidi jednu stvar. A vidi ti jednu stvar isto. Tamam evo da uspiješ čudo postići da zabaguje svemir pa mi zabrani YouTube live-at. Čitava skripta čeka. Samo da se domena aktivira, servis se diže za lajvanje. Ne mereš nikad. Moraš pucat, ja ti uporno govorim. Samo pucanje ti pomaže. Znači, skripta čeka jebote mikser. Samo čeka. Čami ovako, čuči čekajući. Day life. Kako je? Neuračunljiv Starkonja, nek se kani normalni ljudi. Neće se kanit, sutra ide 93. dan, neće se kanit. Day life. Opasni su samo oni neprijatelji koje ne možete prepoznati. Vidi jednu stvar. Ja nisam ovdje da ratujem, da vodim borbe, da ovo, da ono. Kao što rekao, mene to ne interesuje ko mi je prijatelj, ko mi je neprijatelj. Kogod hoće i kao prijatelj bujrum i kao neprijatelj bujrum. Jer ovaj virtualni svijet, to ništa, to nula. To je nula, razumijete? Nikako ne mere biti nula nešto što je dio života svake osobe, svaki dan, veći dio dana. Nikako to ne mere biti nula. Imao sam ja puno jači i žešći neprijatelja u stvarnom životu, pa me evo živ, hvala Bogu. I uvijek ima i bit će, kao i svaki od nas. Dobro. A ne znam, to SM. Na pogrešnom mjestu pitaš. Mislim, ja inače ne dozvoljavam. U mojim live-ovima, znači, ja sam čovjek koji stoji iza svojih riječi. Svi oni tvrde kako Potpuna kontra. ne dozvoljavaju da se u njihovim live-ovima niko vrijeđa, da ovo, da ono, a psovke, uvreda. Evo, ja sam samo pročitao par ovih hejterskih komentara, a na hiljade, desetine hiljada, znači, ima komentara tamo po tim raznim kanalima koji mene hejtaju, znači, u kojima se psuje i vrijeđa i ja i moja porodica, moja žena, moja djeca, svašta nešto. Prvo ne mere ništa takvo proći, ostane sve tam sakriveno, moram ja ručno odobrit, a ja ne odobrim nego hajdam korisnika, ko je tako ekstreman. A onda drugo, niđe takih komentara ne ja vidljivi, nego samo kritika i mišljenja ljudi. Ima toga more, a svi oni tvrde kako ne dozvoljavaju da se, međutim, kaže, ako želite da vidite kakav je neko čovjek, dajte mu moć i tanjir kolačića. Upravo tako. Dakle, ako Ti za sad imaš tanjir kolačića. želite da znate kakav je čovjek, podajte mu vlast. To je istina. To je istina. Tako da ja, šta ja znam, kao što rekao,
naći ćete masu tih komentara, ali ja čvrsto stojim, ja ono što kažem stojim čvrsto iza toga. Ja neću Nikad se nije desilo. dozvoliti u mojim live-ovima niko da se vrijeđa, bez obzira o kome god se radilo. On neće to dozvoliti ako to radi 92. dan, sutra 93. Znači, bez obzira koliko neko nekoga vrijeđa, napada, ponižava, provocira i šta ja znam, ja u mom live-u neću dozvoliti da se tome uzvrati na isti način. I zašto ćeš onda sutra upaliti live i to dozvoliti raditi to na isti način kad si sad rekao da nećeš? Ja to ne dozvoljavam, znači. Kako da ne dozvoljavaš? To je tako i završena stvar. Kako se može nešto ne dozvoljavati tako što se to nešto dozvoli? Kako ta ludost funkcioniše? Zato što svaki čovjek ima svoje dostojanstvo i nije u redu da se vrijeđa nečije dostojanstvo. I zašto ti onda vrijeđaš svačije dostojanstvo? Da se neko ponižava, da se neko... Znači, ako neko ima smanjen koeficijent inteligencije i smatra da je nešto što je o, likimu selam, rahmetullahi barakatuh. Možda ga je, Muamere, alikimu selam, rahmetullahi barakatuh. Kaže SN, možda ga je sram tog dijela svoje ličnosti, pa je moje pitanje doživio kao uvredu i blokirao me. Pa moguće je, vjeruj mi, jer obično su to iskompleksirane osobe, znači To je vrlo moguće da je to tako. koje imaju puno nekakvih kompleksa. Kaže, uđeš i prijaviš svaki negativan komentar, ništa lakše. A dobro, pa... I svaki negativan komentar ostane i dalje vidljiv, ništa lakše. A ti sutra opet uđeš i ništa lakše. Za Aleksandre, mislim, onda ti moraš imati tim ljudi da ulazi, a i nemam ja plaho I onda terorista budeš. Tim ljudi, nije to tim ljudi. vremena za to, Boga mi, vjeruj mi, da ja nemam plaho vremena za to da ja sad idem da ganjam, da tražim to. Čovjek zauzeti biznismen, popunjen mu dan poslovima. Ja više to, na to gledam sociološki, Sociolog čovjek. kao, radim ja neke socijalne eksperimente, razumiješ? Čisto onako... Izvini Vitali, on je u ratu sam jurišao na 4 tenka sa čakijom i raskomadavao po 10 četnika s puškama. Sve dol puške sasipaju, čuje se metal od metal kako udara. Gor u zraku ostaje mesa, samo onako krvljeva. Sve jedan čovjek sa rukama. Venom. On je bio u ratu Venom, nego Venom sad malo se umorio. Aha, pišem ovom SM. Aha, to. Jednostavno, mislim, vrijeme je jedna velika blagodat, vrijeme je bukvalno najveća blagodat. The time. Vrijeme kad prođe, njega više uvijek kaže, život uvijek na live kod dijasporac. On svaki metak zašilji još nožem da bude onaj špicastiji da bolje ubije. Nikad nema uvreda, respekt. Bez obzira na to, ja primjećujem da moji pratioci odlaze u live-ove kod ljudi koji mene žestoko vrijeđaju. Interesantno. Ne postoje tvoji pratioci koji odlaze meni, nego postoje ljudi koji gledaju ovo sve i čude se šta ti i dalje radiš tu, pa se onda vrate van da vide reakciju, a ne postoje nikakvi tvoji pratioci koji dolaze sad nekom drugom. Interesantno. Moji pratioci također odlaze u live-ove kod ljudi koji mene žestoko vrijeđaju. Karim Balkan, super live. Hvala. Tako da neki moji pratioci, ako se ja ne pojavim u njihovim live-ovima, neka znaju šta je razlog. Jer ja, ako primijetim da mene neko vrijeđa, znači nikada ja u taj live od te osobe otići neću. Također, ako primijetim da neko od mojih pratilaca odlazi u takve live-ove, neću ići ni kod njih. Znači, ja sam takva osoba. Pa ništa, ti ćeš i sljedeću novu godinu sam sjediti, snimat nebo, eto, haj more. Ja imam svoj princip, imam svoje ja i to je to. Ti sjedi sa svojim principom. Imam svoje dostojanstvo, brate. Imam svoje dostojanstvo. Ne prodajem se za nešto što malo vrijedi. Svojevremeno bacio kuću kroz prozor. Sead Pezero, šta bacio kuću kroz prozor? Lajkić za ovo, za ono, za komentar, ne zanima me. Na kraju krajeva mogu da ugasim i da me nema 10 dana nikako. Odo neđe s porodcom da uživam. Maja. Jel razumijete o čem vam govorim? Razumiju. Dakle, moj prioritetni cilj mog rada na YouTube je to da budem društveno koristan. Kako si ti društveno koristan 92 dana sjediti lagati o meni sve što je? Kaka je tu tačno korist društvena? Budem koristan zajednici. Kojoj zajednici? Onoj zajednici što svake godine Hikamara ima što pređu 18 godina,
a slušaju mene kako jebem Bakira, a umjesto da njega slušaju kako da im laže. Jel o toj zajednici ili... Aha, kaže Mohamed, ja znam otići pogledat, ne komentarišem ništa isto ko što oni ovdje dođu da gledaju. Ja to razumijem ja to, Mohamed, ali ima ljudi koji odu i komentarišu, to jest daju im podršku. Tim istim ljudima koji mene vrijeđaju. Pa da ti nemoj o te ljude vrijeđat, pa neće ni oni tebe, jebi ga. Ja to ne tolerišem, ne odobravam. I znači, ja se kod takvi neću pojavljivati uopšte na kanalu. Završena priča, znači. Jer moraš jednom da shvatiš da naučiš šta je dobro, šta je loše. Aha, SM, ja sam otišla da ga pitam šta ima za reći u vezi onog monstruoznog psovanja, a ne da bi mu dala podršku. SM, nije stvar u tome, ja ne govorim o tome. Razumijem ja kad neko ode, da pokuša da utiče na nekoga, što bi rekli da mu otvori oči, da ja to razumijem u potpunosti. Međutim, zna se šta je davanje podrške. Zna se šta je davanje podrške. Davanje podrške je kada ti čovjeku koji psuje moju suprugu, naziva je kurvom, ovakvom, nakom. Pa što ti to prvi radiš meni, moram ja tebi, jebi ga. Ti odeš u njegov live i časkaš sa njim. Pa zato što je to ko časka čudno, što si ti to prvi uradio? Prijateljski. To je za mene izdaja. Ne za mene izdaja kad ti odeš pitaš njega, halo, ti, zašto ti dijasporca nazivaš ovako onako njegovu suprugu ovako onako, bez ikakvog razloga. Nema bez ikakvog razloga, nego razloga je kamera. Ne, Honig Mom, pozdrav dijasporac i respekt za tvoju mentalnu snagu. Ja ne dajem svakom podršku. Mentalnu snagu! Preši sve granice i njima niko ne može otvoriti oči. SM, Bože sačuvaj. Hvala me, Honig Mom, hvala vam što ste se javili, što ste došli. Hvala što dajete podršku. SM, Bože sačuvaj. Jeste, to je tako, nažalost. Ljudi iz nekih razloga, nemam pojma. Ljudi misle ja budala, ja ne znam, ništa ne vidim. Ne misle ljudi da si ti budala, nego ljudi znaju da si ti budala. Imam ja neke prijatelje koji mi se jave privatno i kažu, hej, taj ti tamo vam ovo ono, pa mi uslika komentar, pa pošalje, pa razumijete? Evo, preko 10 godina to ima, to nije ništa novo ovdje. Kao što rekao, cilj mog postojanja rada na YouTube-u je da dam neki pozitivan doprinos zajednici. Da onda prestane o meni pričati i kreni to rad, da ne bude samo da pričaš, a sutra opet live o meni. Kojoj zajednici? Onoj zajednici kojoj ja pripadam. Svojim govorom, svojim porijeklom, svojom vjerom. Nisi u toj zajednici trebao nikom prijeti da bi mu volio glavu odrubiti. Svojom nacionalnošću i tako dalje. Znači na bilo koji način. Dakle, nisi trebao smrću prijeti čovjeku na bilo koji način. Ja neću reći samo, ja sam Bošnjak musliman i ja samo Bošnjaci musliman. Ne. Moram ići, bilo je prijatno časkati s vama, lijep pozdrav. Hvala SM, hvala vam puno. SM, sa mnogima nema razgovora, odmah te blokiraju, nema šanse da te puste da pitaš nešto normalno. Pa jeste, to je tako. Znači, čim... I zašto to pišeš ti kad to nije tako, kad može pisati ko šta hoće? Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Adox 5 eura, ono od praznika jedino slavi Svetog Mustafu, a smrt je kosom ganjao, jadna se strunila od bježanja, strave joj uhođe saljevali. Čim ljudi vide da se vi u potpunosti ne slažete s onim što oni govore, pričaju, forsiraju i tako dalje, oni će vas automatski blokirati. Nije se desilo, nego te ljudi automatski blokirali kad su vidjeli da sve što izgovoriš je potpuna laž. Bez ikakvog razloga, nažalost. Nikad se nije desilo ništa bez ikakvog razloga, a ti uporno sam to ponavljaš. Pošto, kao što rekao, moj prethodni cilj je da toj skupini ljudi, dakle, iz koje ja potičem, Balkanaca, znači to balkansko govorno područje, jednostavno da pokušam na neki način ljudima da otvorim oči. Onda moraš ili doći na razgovor sa mnom pa da vide ljudi kako će to izgledat, ili pokazati bar jedan dokaz za bilo čega od tog svega što si tvrdio. A ne mere ovako lažima i manipulacijama i uvredama i poniženjima i tako. Da znaju, da imaju u glavi to šta valja, šta ne valja. Jednostavno da u svakom momentu moraju da znaju šta je dobro, šta nije. I da ne prihvataju ono što ne valja, da valja. I obrnuto znači. Ne možete vi osobu koja je sklona kriminalu, krađi, lopovluku, ovome, onome, ne možete vi nju uzimati kao svog idejnog gurua. Ali ne možeš niti osobi koja sve to nije govori da jest i uporno lagat kad to nije. Prvo ti to ne možeš i onda ne mere ni ovo i tako.
Budi siguran, to što je Allah nekome podario metak, bogatstvo, ugled, funkciju, ljepotu, inteligenciju, ne znači da ga Allah voli. Sigurno. Allah Đelešanu, Meni Allah Đelešanu podario YouTube kanal, da mogu klipove snimat. U slučaju da nisi primijetio. samo uputu daje onima koje voli. A sve ostalo daje i drugima. Ja. Znači, bez obzira na kakav ti argument došao, na kraju se uvijek može završiti da pa to ti misliš zato što neće da te uputi. Nego kad te uputi ti ćeš ovako okrenuti misl. Uvijek to može onda čemu. Ko gleda Farme i zadruge nije za ovaj kanal, prosto. Pa vidi jednu stvar, Aleksandre. Može i dobar i pozitivan lik, sve, ali ako se navuče na te farme pa gleda pa ovo pa ono, vremenom to će neminovno imati utjecaja na njega. Znači to mora da ima utjecaja na njega i mora da djeluje na njega. Vi, Marlboro Red, vi po defaultu gorite samo zato što niste. Vama ne mere niko pomoći. To je neminovno. Znači, i to na jedan negativan način. Nikad to neće na tebe djelovati na pozitivan način. Vjeruj mi to. Ali, s druge strane, ne mogu ja da kažem da odobravam ja te razne farme i šta ti ja znam. Nikog ne zanima. Međutim, što se tiče tih farmi i sličnih projekata, tu je velika lova uložena. Aha. Kažem, Amer Sakić, ne možeš otkud mi na farmi? Kod većine takvi imaju na očima ono, kao kod konja, on samo vidi naprijed, ne vidi ni lijevo ni desno. Normalno, kad ti se postaviš situaciju zamišljenu, koja ne postoji, da su nekako svima oči zatvorene. Normalno onda da ti možeš i sebi dati zadatak da ih otvaraš. Ali ne postoji situacija, znači nikom nisu oči zatvorene, da sad neko ne zna šta se tačno dešava. Ne postoji situacija. Mrena, ono, ko powerski konji što ima ono sa strane. Razumijem ja to. Nikad veća mogućnost za potpunu transparentnost nije bila veća mogućnost. Nikad nek sad. I potpuna transparentnost je tu. Potpuno oko bilo čega. I ono, zatvorene ljudima oči. Ne postoji situacija. Međutim, ne radi se tu o tome, vjerujemo. Nego su ti ljudi zli. U svojoj nutrini. Oni su zli. I niko neće, džaba, 92 dana ponavljaš i niko ti nije počeo vjerovati. Mora dokaz i mora razgovor. I onda možda će ti neko početi. A ovako niko ti neće početi. Eto, opet sutra pa vidit ćeš. Kaže Doris, ovo što se psuje po YouTube-u je slično farmi i zadruge, isto štetno utječe na gledalce. A nama ono što se prvo psovalo je isto tako to, pa mi morali tako odgovoriti. Nemoj nikad preskakat dio. Sutra ti opet neće da preskočiš taj dio. Jeste, ako ne i gore. Međutim, razlika između farme i ovoga je u tome što je u farmu uložen ogroman novac. Ne može se porediti niđe veze jedno sa drugim. Znači, ogroman novac se ulaže u farmu, u zadrugu, šta ja znam. Dok ovamo ljudi skrpe nekakav s pijace, polovni kompjuter na ukradenom sistemu, znači sve je lažno, sve je prevara i oni dođu. Potpuna laž i kontra. I nude nekome istinu. Znači, sa par polovni ti informatički sklopova koje za par stotina maraka eura možeš kupiti na pijaci, oni tu dođu i postave neki stup. Ni na jednoj pijaci u Bosni i Hercegovini nema kako se zove, Windows 11 Pro da se aktiviran kupi pomoću digitalne licence povezane sa Microsoft računom, to na pijacama nema. I nema niđe na pijaci ni jednoj u Bosni i Hercegovini B760 matična i7 14700 KF procesor, RTX 460 Ti i 32 GB RAM. To nema po pijacama, to ima samo u ovim trgovinama novo što tehnologiju prodaju. Ne, po pijaci ima krompira, ne znam, luka, mohuna, paradajza i tako to. A nema. Nema Intelovih procesora, po pijaci. Studio, nešto ovo. Potpuna laž. Sve jedan trzaj usta dok izgovara bilo koju riječ, potpuna laž. Potpuna suprotnost od onog kako jest. I krevelje se tamo psuju, laju ovo i varaju ljude, bukvalno varaju ljude. Potpuna suprotnost, niđe ni jedne prevare, niđe ništa ne objašnje, niđe. Potpuna laž i suprotnost. Potpuno, skroz, sve, svaki uzdah. Nude ljudima prevaru, ublehu. Na prevaru uzmaju novac od ljudi. Ni na kakvu prevaru. Tako što o drugim ljudima govori da su lopovi, da su prevaranti, da ovo, da ono. Kaže Aleksandar, nema razlike u cilju. Cilj je zaraditi, otrovati društvo.
Cilj je zarada. Uvijek je cilj zarada, Aleksandre. Cilj je da ne mereš gast kanale ti na YouTube-u i lagat o ljudima i klevetati da su kriminalci, a oni nisu. To je cilj. A propratno, nus pojava je trovanje društva. Ne postoji nikakvo trovanje društva, ti si jedini otrov koji se pojavio među nama. Dakle, ti ljudi idu samo na zaradu. Ti ljudi idu samo da ih ne može niko vrijeđat, ponižavat, gast im kanale i tako. To što truju društvo, to je propratni Nema trovanja društva. pojava, to je nus pojava. Nema nuspojave. Kažem vam, ma ne psuju svi, samo par njih ima koji psuju, svi ostali normalno streamaju. Pa dobro, znaš šta, kad se to, dalo bi se tu napraviti polijep spisak. Napravi opet spisak neki, pa prekostra nisi ga napravio. Bi se dao napraviti, znaš, jer neki video, jer ti tačno vidiš po tome, po načinu nastupa rada, koga pokušava da kopira, tako reći. Kažem, ja podržavam ovo u Americi što zatvaraju TikTok, da ga hoće i u Evropi. Nema od toga u Amere ništa, bolan. Elon Musk kupuje TikTok. Vidjet ćeš, živi bili pa vidjeli. Oni su TikTok u Americi zabranili samo da ih prisile da ga prodaju. I to je to. Znači, pokušali su Jebem ti budalu. da ga ugase, nisu uspjeli, kupit će ga i to je to. Jebem ti budalu poderanu. Jebem ti budaletinu poderanu ti jebem. Sad ja ne znam tačno ko kome pripada, ko pripada gore desničarima, ko ljevičarima. Ako je Elon Musk desnica, ovaj je Zuckerberg ljevica i šta ja znam. Jebem ti poderanu budalu ti neće jebem. oni Kineza, ma hoće kako neće, bonaču. Hoće, bonaču. Jer ovaj ako ima utjecaj da zabrani u Americi, on će zabraniti u Evropi i šta ti ja znam. Jebem ti budalu. I Kine će skontat, pa bolje mu je da proda i da onda pravi novu mrežu nego... Budale, majko moja. Budale, ja. Budaletine. Sve se oko para vrti, brat. Sve je lova, samo lova. Ništa drugo. Ačalovine, majko. Samo meni bi bilo žao ovih naših lajavaca. Šta će oni ako ih zabrane TikTok? Ovi što se naučili TikTokari. Šta će oni? Ljudi moji, kad god sam se u životu oslonio na ljude, bio sam donji. Samo čvrst oslonac na Allaha i to je to, vjerujte. Ja sam Boga mi bio gornji kad god sam se na ljude oslonio. Samo čvrst oslonac na dragog Boga. Vjerujte mi. Bog. Ali zato što nisam tražio od drugih ljudi da prekrivaju moja govna, zato sam mogu. Te nikad neće iznevjeriti. Mersa, davde 2 eura. Bude li onaj gost u live učio Rukiju, on pada odmah. Eto, vidit ćemo na njemu da li radi taj ili je to ubleha. Ako se pouzaš u njega. I to je to. Ako se to i desi uopšte. Neki ljudi jednostavno, pogotovo oni sa nedostatkom vjere, oni, kako da kažem. A TikTok bio zabranjen i Trump ga pustio danas. Pa eto, vidio sam tu informaciju. Borba je. Kažem, ljudi koji ne vjeruju ni u što, oni vjeruju samo u materijalno, oni smatraju. To je samo kad umru istru. Jest simpatična zapečaćenost od tih gluposti s kojima prezentirate se bilo ko izvan tvog kruga. Jest to simpatično. Kako je uvijek ostalo isto. Ostala si uvijek ista. Znači i to je to. Ne kažu džaba use i u svoje kljuse. A dobro, to mislim da ta izreka vodi korijen iz onih epskih pjesama. Koje su se... Tako da, ne znam, mislim, ja opet kažem, mislim, moj prioritetni cilj mog bistrovanja rada ovdje na YouTube-u jeste da dam neki pozitivan doprinos u scene, Opet lažeš. U popravci stanja. Opet lažeš. Stavte predame na istu stranu. Lažeš. Osobu koja me hejta mjesecima, osobu koja mi je dala podršku. Vjerujte mi, ja ću imati isti odnos što se tiče mog odnosa na mom live, na mom YouTube kanalu. Apsolutno neću dozvoliti nikoga da vrijeđa. Laž. To je nešto osnovno, znači Laž. ne dozvoljavam ljudsko dostojanstvo da se vrijeđa. Laž. To što neko mene vrijeđa, mene ne daje za pravo da ja njega vrijeđam. Daje meni. Kada ti mene vrijeđaš, ja ću tebe uvrijediti, pa šta god bilo nakon toga. Dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. Istom. Ja to ne radim. Istom, samo zato što znam da vam jedino to smeta.
Čukama poput tebe smeta jedino istom mjerom. A da ne merete podnijeti, samo to vam smeta. Vama ne smeta finoća. Vama ne smeta ništa. Vama ne smeta ignorisanje. Vama smeta samo ovo. I zato istom. Normalnim ljudima ne, a vama istom, samo istom. Ja to ne želim, ja to neću da radim. Hoću ja. Dakle, ja ne želim da Eno, onda je se mutirao nešto. da ljudi vidio da postavljaju pitanja. Uglavnom sad je negdje otprilike pola odnos. Mada mislim i tu da hejt ima upetljane prste. Hejt, ima. Jer to su teme koje su uvijek interesantne. Pogotovo ako imaš priliku da čovjeka iz prve ruke pitaš stručnjaka koji se bavi time. To nije svako u prilici, znači. Nije. Tako da mislim da će biti jako interesantno. Čekam da se on pripremi, da mi javi, da budemo slobodni oba dvojica u isto vrijeme, otprilike, pa ćemo da održati jedan live. Od čega da budete? Od džina oslobođeni? Ja svakako. Ne obazirem, za mene anketa nije obavezujuća, znači da ja moram postupiti po tome kako ljudi na anketi odluče. Šta će ti to? Na kraju ja mogu anketu i da obršim, da je Ma moreš, možeš zamijeniti kutije. Volim da opipam puls. Opipaj venu. Jer šta ja znam, jednostavno učahurili smo se oko ti, šta mene briga, bolan koji kome je išao na vrata, šta je rad, šta mu je trubo, šta mu je ovo, šta mu je ono. Imaš svoj problem u životu, rješavaj ga, brate, nemoj mene na silu uključivati u to nazvoj nešto da se ja moram da se određujem ko je u pravu, ko nije. Niste u pravu ni jedan ni drugi, Allah man. Maja, mrši ti, mrš čukendo. Ali su ljudi toliko povodljivi, toliko naivni ljudi, razumijete, da. Malte ne može izaći na YouTube da se ne svrta u neku skupinu. Neću da budem dio nikakve skupine, Allah man, završena priča. To je to. Šta si onda skupljao skupinu ako nećeš da budeš dio skupine? Ti bi samo haman da budeš šef skupine, a ne dio. Kažem, slušam, jučer, danas, nemam pojma, slušam video od jednog tog. Od jednog tog? Sitno tog YouTubera koji je nešto on poguća. Međutim, vidiš ti odmah u njegovoj priči da on strahuje od nekih... Ve vidiš. Kažem, moment, ma gori od djece ne bi onako bogano. Ma bogano, ne bi dok im neko prvi, ne bi dotad. Samo kod nas, tako, samo kod nas. Mrš. Lutva obrisao YouTube, pa eto, i bolje. Samo se prepustiš da traje i to je Budite tu prisutni, dopisujte se, brzo se vraćam. Zato ja tebe i pustim da te ne moram ovo budalešću ovu čekat. Od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema nama koji smo u dijaspori. Moram samo pišat. Velika, ogromna doza zavisti postoji među ljudima. Zavisti? Koja se pokušava nekako sakriti, prigušiti, ali je ona toliko jaka da se malte ne osjeti u zraku. To sam primijetio u komunikaciji sa mnogim mojim poznanicima iz Bosne i Hercegovine. Primijetio sam svako malo faktički da se upućuje neka vrsta komentara u tom pravcu, jer ljudi jednostavno iskazuju tu zavisnu bomaru. Faktički najsretniji bi recimo bili da smo mi ovdje i da mi samo pare dolje šaljemo. Znači da se uopće ne dolazimo, da se, koliko se puta čuli ono floskulu, sad će godišnji odmori, sad će doći. Dijaspora da se obuče, da se oboje, da popravi zube, da se najde ćevapa, da ovo, i takve i slične gluposti. Oni recimo ne razmišljaju da mnogi od nas više volimo Bosnu i Hercegovinu nego što oni vole, koji žive u njoj. Jer mi ni na koji način ne radimo na urušavanju. Po meni i pričati ko šta piše negativno gubljenje vremena, po meni i pričati ko šta piše negativno gubljenje vremena, gubimo vrijeme, mogli smo o investicijama malo šta Švabe rade, u šta ulažu. Pa dobro, bit će, i o tome ćemo Aleksandru. Dakle, gdje sam stao, šta ono htio da kažem? U vezi. Dakle, mi više volimo Bosnu i Hercegovinu od mnogih tih koji dolje žive. Zašto? Zato što mi smo maksimalno korektni prema Bosni i Hercegovini, finansijski je pomažemo, od nje ništa za uzvrat ne tražimo. Dok mnogi koji dolje živi u Bosni i Hercegovini, krade od Bosne i Hercegovine, naziva je ovako, onako, ovo, ono, njenu vlast, tamo, vamo, a živi u njoj. YouTube nije u vlasništvu Bosne i Hercegovine, nego u vlasništvu Amerike koju ja plaćam porez. I ne kradem ništa od Bosne i Hercegovine. Da ga ne reče poderan.
Halo. Halo! Nećete čuti nikad Njemca da govori loše o Njemačkoj. Nećete čut ni da laže o čovjeku 92 dana sve što nije. To što je vrlo rijetko čuti. Njemac nikad ne kaže šta je to meni država dala. Ne, zato što mu je dala sve, nema više šta traži, šta će reći. Šta će reći kad ima čovjek sve? Nego on uvijek kaže šta sam ja to dao za državu. Tako je, zato što nema više država, šta njemu dati? Sad on ne je na redu da on vidi šta more dati. I zašto je Njemačka jaka? Zato što svi gledaju ono što je obavezno da da državnom Nije, nego zato što nemaju bakira. da. I to ide u državnu kasu i Ja. isto ga se pomažu tim Ja. kakvi Ide u državnu kasu, ne ide u bakirovu kasu, zato je jaka. slučaju šta ti ja znam. To je dakle taj odnos prosječnog građanina prema svojoj državi u Njemačkoj dolje kod nas se i Tako kako je. razlikuje. Tako je. Kao što reče Aleksandar, što se tiče investicijama, šta Švabe rade, šta ulažu. Švabe ulažu malte ne u sve. Ulažu u sebe, ulažu u edukaciju, ne svi, ali velika većina oni Švaba koji realno razmišljaju. Dakle, ovdje je masa. Znate koliko sam ja upoznao doktora, medicinskih sestara i tako dalje iz Indije, iz Bangladeša, iz Vijetnama, Tajvana, iz Afrike, iz Nigerije, šta ja, nema ovdje ljudi. Ja govorim o medicinskoj branši, pošto ja radim u toj branši. Operačima guzica. A vjerujte mi, znači, i ostalo, znači, po bauštalama i tamo van, nema ljudi, tu ne dolazi da radi. Zašto oni dolaze tu? Zato što tu osjećaju sigurnost, blagostanje. Ja, nije bio bakir, pa postala ona sigurnost i blagostanje. Da je bio bakir, ne bi to bilo moguće. Znači, data mu mogućnost da se on potrudi malo, da da malo truda od sebe. Znači, oni ti omoguće. Ako ne znaš dobro jezik, pomognu ti platiti da završiš jezik. Da ugasim komunikaciju Windows Defendera sa kernelom u sistemu. Da, to mi traže. Traže mi da presječem pupčanu vrpcu u 7. mjesecu. Eto šta mi traže, kad bi kompjuter bio žena. Imaš afiniteta prema nekoj školi, nešto, i to da. Znači, bukvalno ljudi ulažu u tebi, a oni najviše trenutno ulažu u ljudske resurse. Jer Njemačka je uvijek u potrebi za radnom snagom. Kaže Aleksandar, kako imaju taj problem manjak medicinskih stručnjaka? Znaš kako imaju? Nije to samo manjak medicinskih stručnjaka. Njima fali sve struke. To su dva razloga. Jedan od razloga je što je Njemačka haman zemlja staraca. Znači, bukvalno. Ovdje svaka maltene druga, treća zgrada je neki starački dom. To je puno staraca. Od 80, 90, 100 godina. Probao sve, ništa ne radi. Je vrlo malo. Sve probao. Normalno, potrebna je radna snaga za sve. Za sve branše, znači ne znam koliko... Pa džaba ja pokušavam kad ima navedeno, Marine, šta se tačno traži da bi radilo. Imaju ne znam koliko je potrebno kadra, milionima je ta cifra. Druga stvar, Njemačka ima jak sistem. Natalitet su nekad zapostavili, sad je i stiglo. Pa vidi jednu stvar, mi nismo organizovani kao narod što se tiče, kaže Mohamed Sakić. Aleksandar kaže, natalitet su nekad zapostavili, sad je i stiglo. Kaže Mohamed, mi nismo organizovani kao narod što se tiče stanja u Bosni, mislim i na politiku. Svi kukaju, pljuju, a kad dođu izbori prodaju se za 50 ili 100 km. Kaže Aleksandar, rade li na natalitetu sad ili je kasno? Pa rade oni na natalitetu, međutim, ti da bi imao pozitivnu stopu nataliteta, u stvari da bude natalitet, mi kažemo natalitet. Natalitet je sve kad je preko 1,8%, kad je stopa nataliteta, ako je 1,8 i više, to je natalitet. Ako je 1,7 i niže, onda je mortalitet. Onda toj naciji prijeti izumiranje za nekih 50-100 godina. Kaže Aleksandar, nisu nam zemlje uređene, prioritet ima strani investitor. Ne bi ja to tako baš. Zašto ima prioritet strani investitor? Zato što politika prodaje resurse. Znači, ostvarivanje neke lične dobiti. Zato je prioritet strani investitor.
Mislilac, poštovanje vezano za ovo malo prije što ste pomenuli za dijasporu, mislim da griješite mnogo, nemamo na čemu da budemo zavidni, mi koji živimo u BiH. Ko želi da radi ovdje, može da živi jako lijepo. Pa vidi jednu stvar, kaže Aleksandar, kod nas je tako prioritet, ima strani investitor, sve dok država ne odluči da bude samostalna, bit će sluga drugim. Aleksandre, ne znam da li misliš na Srbiju, vjerovatno na Srbiju misliš, međutim, Muamer Sakić mora imati strani investitor kad je odmah jeftinija radna snaga i on će platiti i više ako treba da dobije sve dozvole. Mislim, danas je lakše nego ikad otići vani, ali mi ne idemo jer volimo ovu zemlju. Ne znam ja mislim koliko ti nju voliš, ali ja znam koliko je ja volim i koliko sam ja dao žrtvu. Voli je čovjek, voli je. To ne znači da ja moram u njoj živjeti. Aha. Ja sam otišao iz Bosne prije 10 godina, znači nisam ja otišao prije 100 godina. Ja. Dakle, bio sam učesnik u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, 5 puta ranjavan, 2 puta u agresiji? Posljedica ranjavanja, narodni heroj. Slobodno mogu Ti si i sad učesnik na agresiji, nisi samo bio. da kažem. Ali ja moju Bosnu i dalje volim. Slažem se pošteno. Međutim, osjetio sam veliku dozu zavisti i ljubomore od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema meni. Evo, Ne znam kako si osjetio kad je to bilo nemoguće da se desi. i Muamer može to da potvrdi. Svaka čast, ali i mi koji ostajemo je volimo. Nisam ja rekao da je ne volite. Daleko od toga. Ali sam rekao da veliku zavist i ljubomoru od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine prema nama u dijaspori ja osjećam na svojoj Nije koži. se desilo. Učesnik u agresiji, ja. Evo, kaže Muamer, ne mora značiti ako neko ode iz Bosne da je ne voli. Aleksandar, nisu pravo, vidi rudnik zlata, Kinezi ga drže na 100 kg, iskopanog nama ostave 2 kg. Pa jeste, nažalost to je tako. To je tako, Aleksandre. A to je politika. To je stvar politike, znači, jer je politika ta koja određuje. The politics. To mi, obični ljudi, na to Još to je dobar kolač, ja. ne možemo Jesam ja onaj imati neki dopojio? veliki utjecaj. Aj kasnije ću. Vrati poker. Da gledaš što ga maslači. A? Međutim, jedna A, stvar, neki. kao što sam rekao, ono gdje mi možemo i koliko mi možemo da popravimo stanje, jeste Ti ne možeš niđe ništa popraviti. da mi Ti možeš jedino tespih u džami popraviti ako nije dobro izravan da ga poravnaš. krenemo od Eventualno razdvojiti djecu u zadnjem safu da se ne smiju dok se klanja. znači da popravljamo sami sebe na prvom mjestu, da svako od nas navečer odvoji 5 minuta svako večer. Kaže Aleksandar, strani investitori su zastupljeni posebno Kina i Turska. A pazi, Kina i Turska su u velikoj ekspanziji što se tiče Kina i Rusija su u velikom DLC-u što se tiče kaže mislilac. Zbog pojedinaca iz dijaspore ljudi ovdje imaju takav utisak jer realno kad je vrijeme praznika i dijaspora dođe nema termina kod doktora, nema kod frizera, nema kod I to sam ja kriv. hančara. Previše je bahatog. Da sam porez uplatio 20.000 maraka, svi bi oni na vrijeme dolazili na posao. Nego ja, đubre. Naroda u dijaspori, ne kažem svi, ali dosta. I onda pljuju po BiH. Ja, i onda pljuju. Svako je našao svoj razlog što je otišao vani. Kako nisam, Pa još mi slađe ga upalit kad znam da radi njega uzeti. Hej, a joj, što je sladak joystick zadržati, da samo znaš. U Bosni neko zbog financijskog stanja, ali mada i u Bosni se može sad lijepo zaraditi. A jeste, ali ljudi iz Bosne više ne odlaze zbog para. Znam ja slučajeva gdje se ljudi vraćaju u Bosnu. Pogotovo sad cvjeta jedna djelatnost, a to je ovo call center, podrška na daljinu. Gdje momci nauče. Prigledao sam sve žive recenzije, čak sam i Muđu poslušao i nije to viču ljudi. Ovdje dobro njemački vrati se dolje zarađuje. A košta, boga mi, pofajn to više. A nije to toliko koliko košta. Zarađuje 2000 maraka, međutim, to je samo medvjeđa usluga Bosne i Hercegovine. Bukvalno. The Bear. Ali eto. Fifi, ne igra Fifi. Veliki Day Life kaže, veliki protesti u Sjedinjenim Američkim Državama zbog gašenja TikToka od jutros na hiljade mladih ljudi pozvalo policiju da želi izvršiti samoubojstvo. Nevjerovatno koliko su ljudi poludjeli za to. Pa dobro, pazi jednu stvar, i ti, boga mi, da sjedeći danas zaradiš 100, 200, 300 eura svaki dan i odjednom da će to neko ukine. Znaš, bilo bi to. Nisam nikad ni update-o bio, Marine. Moraš mi vam napisati kako se, pa ću onda. Jel treba flashat nešto, jel? Diskutabilno, znaš. Tako da ja s jedne strane i razumijem to.
Mislim da je tu veliku ulogu odigrao YouTube u rušenju TikToka. Ali eto, vrijeme će pokazati. Uglavnom, ono što je mene otprilike poznato da TikTok prelazi u vlasništvo Elona Muska. Jel? Da bi? Da u cijeloj Jugi imamo mape, sad samo prodaju lokacije. Pa dobro, šta ćeš? Dopalo ih pa mogu. Kaže Mamer, ja znam kod mene u Žebinicama gdje ima američka firma koja se bavi naplaćivanjem zdravstvenih usluga američkih građana koji su ostali dužni za određene zdravstvene usluge. Ne razumijem, koji američkih građana i gdje su ostali dužni? Dolje u Bosni ili? Prodaju lokacije. Dole u Bosni? Švabe? Ne, Švabe to ne rade nikad. Nijemac to nikad ne bi radio. Nijemac i dan danas uvozi šumu, uvozi, sve živo uvozi i svoje resurse čuva. Kako je? Ne, Švabo to ne da, brate, kako je? Nema se. A tu? A ja? Uređen sistem, znači. A dobro, i Srbija ima uređen sistem. Bosna i Hercegovina nema, zato što sistem Bosne i Hercegovine je kreiran u Daytonu, znači gdje je napravljen nakaradan sistem gdje je nemoguće napraviti takav sistem koji će biti djelotvoran. Znači namjenski je napravljen sistem da je urušava. Ja razumijem. Nema tog sistema gdje ćeš ti mene moći jebavati, a da ja tebe ne mogu. Nema to, stvarno nema tog sistema. Donekle, međutim, evo u Srbiji, dakle šta je poenta? Pa zato što smo mi takvi ljudi, to je problem. Yes. Investicija u državu manje kompanije. Daylight, Trump je odsutan u vlasti, danas je izjavio da će vratiti TikTok jer mnogo banaka je dalo svoje devize u TikTok. Kakav uređena. Mislim što se tiče sistema vlasti, jedan čovjek, jedan glas, razumiješ? O tome ti govorim, Aleksandre. Ima i u sjever, tam ima. Daylight. Trump je od sutra na vlasti. Danas je izjavio da će vratiti TikTok jer mnogo banaka je dalo svoje devize. Muamer Sakić, naši rade u tom call centru i zovu američke građane koji su ostali dužni u Americi za zdravstvene usluge. Faktički agencija za naplatu dugovanja. Klinika da postotak, to je agencija ako uspiju naplatiti. Ma nije to samo za to. Ima Maja Berović. Dosta moje ove familije radi dolje, bratića, sestrića, šta ja znam, radi na tim poslovima. Svi htjeli prvo za Njemačku, pitao ima li kakva opcija, ja čim kaj moraš sjesti naučiti jezik, odustanu odmah. Odmah odustanu. E sad kako se pojavili ti call centri, onda neće odozgo, omladina neće, šta će zaradio 1.500, 2.000, babo i majka pod glavom, šta ga briga, dobro mu uživa. Tako da, ne znam, vidjet ćemo sutra Day Live što se tiče to TikToka, šta će, kako će biti. On će nešto vidjeti. Misliš ne svoje devize, već svoje dionice. Kažeš da je mnogo banaka dalo svoje dionice u TikTok. Pa ne znam, moguće, sve je moguće, šta ja znam. Vidjet ćemo šta će, kako će biti. Uglavnom, Muamer Sakić, pa ima poslova i gdje ti ne treba jezik, ali valja ti hamalit čitav život i ne nadaj se onda nekom napretku. A vidi jednu stvar, Muamere, čovjek da bi se mogao nadati nekom napretku mora ulagati u sebe. Moraš brate ulagati u sebe da bi imao, da bi jednostavno da ostaviš neki napredak u životu, da ovo od ono. Ako ćeš ti onako samo da tavoriš, nađeš neki, što je glavni cilj većine dolje kod nas, da se uhljebi neđe u državnoj nekoj službi, da postane državni službenik i misli ti cijeli život tu čapa 1.500 mjesečno i šta te briga, znaš. Neće ljudi gledao sam, sinoć sam malo pogledao na Netflixu neki dokumentarac o nekom, kako se zove, milioner je neki uglavnom Amerikanac, Reynolds, ovako nešto. Čovjek koji odbija da umre, ovako nešto, dokumentarni film. Čovjek daje milione na to da se podmladi bukvalno, kroz ishranu, kroz režim treninga, kroz... Hoće. On pije prije podne 57 nekih pilula, nečega, poslije podne 30, 54 prije podne, poslije podne 37. Čim ustane prvo vježba sat i pol, pa onda neki mjerni instrument, pa ovo, pa ono, mislim, samo dan prođe u tim nekim štimaljkama, nešto, ovo, ono, mislim... Lud lik, skroz. Crazy man. I eto, kao uspio je, znači, tu skalu starenja kod sebe sa 100% da smanji na 6,9%. Znači, otprilike 5, nešto godina se kao podmladio. Svaka čast.
kaže Aleksandar, da država malo pogura spremne ljude, stigli bi mi Švabe za 50 godina, ovako nećemo nikad. A jel ti misliš da bi nekome bilo interesa da mi njega stignemo i prestignemo? Pa bio je onaj Rockefeller gdje je vršio transplantaciju srca i šta svega nije, pa opet ode. Ne, ovaj čovjek, znači, on na jedan skroz drugačiji način. Kaže Aleksandar, državu vode kupljene diplome, sistematski nas uništiše. Systematically. I te kupljene diplome su ponekle iz nas, moj Aleksandre. Oni su od nas. Oni su dio nas. Oni su naša braća, naše sestre, naši kumovi, naši... Razumiješ me šta hoću da ti kažem? Iz našeg naroda su oni. Nisu oni došli s Marsa, s mjeseca doletjeli. Oni su tu, dio nas. Odrastali su uz nas, odgajali se uz nas. Nemoguće je da to nije bilo, da su mogli neprimjetno da između nas i da hop dođu gore. Ne. Oni su provukli se lagano hinski između nas, mi smo ih propuštali, izmicali se, negdje ih gurali, negdje im davali podršku. Aleksandar kaže, kupi diplomu doktora i zaposli se. Dobro, ako se zna gdje se kupuje, kako se kupuje, zašto se to ne prijavljuje, ta korupcija? Isto kao što je mito i korupcija dio nas, upravo tako u Muamere. Ali šta to mi poduzimamo? Okrećemo glavu i kažemo, mene se to ne tiče. Uglavnom je to sam naš doprinos. Kaže Aleksandar, znaš da je Juga imala najjače inženjere, ali više nema. Imala, ali nema više. Sad Turska ima najjače inženjere, šta će? Zašto? Zato što je Turska prije 40-50 godina odlučila da svoje mlade kadrove šalje vani. Day Life, je li se taj film zove Don't Die, dokumentarni film? Tako nekako čini mi se na Netflixu je, znači dokumentarni film, čovjek koji odbija umrijeti, ovako se nekako zove, čini mi se. Onako dobar dokumentarac. Dakle, prije nekih 40-50 godina Turska je odlučila da svoje mladiće pošalje širom svijeta da se školuju, da se edukuju i da se nakon školovanja edukovanja vrate u Tursku. I zato Turska sad ima tu jako ekonomsku ekspanziju. A mi odlučili da pobijemo naše mladiće. Što su se vratili i što se vraćaju ti školovani kapaciteti. Ja. Dakle, nigdje se te stvari ne dešavaju preko noći, to treba vremena da se desi. Međutim, tamo gdje postoji korumpirana vlast, tu tama zavlada i ostaje tama. I ne ostaje, vlada 30 godina i ode. Nažalost. Na svu sreću. Međutim, kaže, znaš kakav je naš narod i kad vidi da čovjek udara suprugu, ma kaže, neću ja da se miješam i da ga prijavljujem, da se s njim zavađam. Ma šta će ti ta rečenica tu uopće? Hvala gospodinu Jirenu što je pretplatnik posto. Šta će ti ta tema sad na ovo sve? Što će ti tema? Gdje nađe iskopa tu čoveče, razumeš? Kad se nešto desi, onda kaže, pa čuo sam ja ponekad vrisku i cviku. Baš tako. Aleksandar, Turska ima taj sistem gdje usadi djecu od rođenja, da je Turska iznad svega isto Švare. Jeste što se tiče te nacionalne osvijećenosti, stvarno, ja to primijetim i ovdje, da su oni stvarno... Pa de kako sve jedan komentar pritvari na mene, pa de kako? Da su ono jedni uz druge, znači ta nacionalna svijest je ispred svega. Muamere tu su u pravu 100%, znači što taj izađe šljiva, modrica, ono nikom ništa. Kad nešto bude, onda fol. O šta će ti ta tema, tude, nikom modrice, o šta će ti to tude? Gdje si, Krule, što si čovjeka pustio niz vodu, bolan. Da. Hvala dragom Bogu uzvišenom, pa o bitnim stvarima još uvijek odlučuju kompetentni ljudi, da. Ali nije to stvar samo udario ovo, ono, tam, vam. Nekad, recimo, šta ja znam, ne znam kako to točno definisuje. Pa no, znam, gledao sam to, dao 2 miliona, želi da ostane mlad, da ne umre. Ma nije to samo 2 miliona dao, on je dao 2,5 miliona samo za medicinski laboratorij koji ima u kući. A koliko on sve daje, koliko daje para svako, ali taj sistem, taj put koji on odabrao, Balkanci, Aleksandar, kaže, Balkanci se osvijeste samo kad napuste zemlje, sloga vlada po svijetu, ovdje oči jedni drugim vadimo. Ma kakav vaš zon? Nažalost, to je tako. Unfortunately. Ne samo to, vidite jednu stvar. Brian Johnson, jeste, Brian Johnson. Vidi jednu stvar. Jeste.
I daje ogromnu lovu, ogroman novac daje, dakle, Ja. Jer vidite jednu stvar. da ostane mlad. Jer vidite sad jednu stvar. Nisam pregledao cijeli film, donekle sam ga gledao i spavao me. Ali vidite jednu stvar. Uglavnom, ovako, dobar, poučan film. Dobar, ali vidite jednu Mada stvar. podrediti se tom nekom posebnom sistemu, da bi ostao što duže mlađi i cijeli život provesti u tome, mislim, nigdje, ba gdje je čef, brate? A gdje ti je čef? Niđe veze. Ali eto. Samo je leto. We're born, we die, but what if we didn't die? People must trust us. Pa eto, ne znam baš, nisam baš dobar stručnjak za engleski jezik, tako da znam otprilike na šta misliš. Ja sam gledao sam prevodom, ima prevod na bosanski jezik pa sam pogledao. Poljem se širi, miris ljiljana. Ima dosta dobrih dokumentaraca na Netflixu. Miriše cvijeće, ko moja dragana. Tako da nemaš potrebe uopšte da tražiš tamo po YouTube-u ovu da ono, da tu imaš dovoljno. Ne možeš sve stići da pogledaš što oni nude i šta ja. Tako. Može biti za uvijek mlad samo ako ga vatikanski vampiri nađu. Ma ne može biti mlad, bolam, njemu dokle je propisano on će živjeti, nema tu čim te na faka istekne, melek smrti dolazi i kaže kad je Allah Đelešanu određivo, davo zadatke melecima i melek smrti kaže tvoj zadatak će biti da uzmaš ljudske duše i to on kaže gospodar moj, kaže pa kako, kaže ljud će se ljutit na mene što im ja uzmam život, što ne. Kaže ja ću svakoj smrti dati neki povod, neki razlog. Tako da kaže ti nećeš biti tu kriv. Ti ćeš biti samo izvršioc i to je to. Jebena priča. Kad nekome na faka istekne, kad bude određeno da umre džaba, da on ne znam šta. Jebena priča. Znači, daj neku uplifting trance muziku uz ovu. On kad pojede i popije ono što mu je propisano, to je to. Završena priča. Možeš ti da si na ne znam kakvim aparatima. Kaže, Day Life, pomislio da je kao kornjača i gavran da će živjeti 300 godina. Ma ja, niđe veze. Eto. Ne znam, Raja, hajde malo šta komentarčite i vi da izguramo na 2 sata. Ne znam šta je. Ne znam šta je. Da privedemo live kraju. Drago mi je, bio je fin live. Bilo bi mu bolje da je novce podijelio sirotini. Pa dobro sad, ne znamo mi da li on dijeli i koliko dijeli. Uglavnom, međutim, ono što je činjenica, tamo u filmu se spominje da je on pripadnik bio mormonske crkve, čini mi se. I da je napustio crkvu, a poslije njegov sin. A i njegov, čini mi se, otac, da je, nemam pojma. Uglavnom, da je u stvari čovjek koji vjeruje samo u materijalno. Material things. Koliko nije to. Only material. I iz onog intervjua sa njegovim roditeljima, koji čini mi se žive u nekim jako skromnim uvjetima, ne bi rekao da je on neki vaš preveliki dobročinitelj, ali eto. Hajde, Raja, komentarčite nešto. Još malo da koje progovorimo i onda... 92. sutra 93. Prevedemo live kraju. Mislim da će sabahile biti. Večeras baš lijepo popričali, lijepo porazgovarali. Super smo. Teretne teme, tako da kažemo. Bož sačuvaj. Govorili smo o svemu i svačemu pomalo. Ne znam šta ćemo, on određuje. Neko iskustvo, jel, da izvučemo. Možemo. Istoga, pozitivno, negativno. Što je najbitnije, nije bilo uvrijeda, nije bilo. I to mi se jako sviđa, to volim. Znači, da ne budem ja razlogom. Ako izostaviš sve dijelove gdje si ti vrijeđao mene, onda tačno, nije bilo uvreda. To jest moj live ili da ne budem razlogom da neko nekoga vrijeđa. Ja. Može, ako sad uzmemo, skinemo ovo, izeditujemo, izbacimo sve dijelove gdje si ti bio razlog svađe i vrijeđao mene i to spojimo, rendamo, onda mogla bi se tu reći da tu toga nema. Mogla bi se reći. A moram se prvo svi dogovoriti da to zaboravimo nego da ovako okrenemo misli. A more, moguće je to sprovesti. Tamo negdje ko nešto neka radi, svako sve loše što uradiš, radiš protiv sebe, sve dobro što uradiš, radiš za sebe, tako da. Tako je. Meni je to ne tangira. Plaho.
Bitno mi je Jel te da imam gaćira? ja jednu zdravu, normalnu komunikaciju sa mojim pratiocima. A ako ti je to bitno, zašto onda ti nemaš jednu zdravu i normalnu komunikaciju sa tvojim pratiocima? Ako je to bitno, zašto to nema? Razgovaramo o normalnim temama, Ako je to bitno, znači zašto nikad ne razgovarate o normalnim temama? o svakodnevnim temama, o temama koje su bitne Zašto onda samo o meni, a ne o svakodnevnim i temama koje su bitne? Zašto to? za jedan ljudski život, znači koje doprinose poboljšanju. Zašto onda ti ne radiš to što doprinosi, nego radiš kontru? Kaže Mohamed Sakić, ma može se uvijek neka tema otvoriti i lijepo pričati, pa može. Pa on može, ja ne znam onda što to ne uradi. Muamer je sa normalnim ljudima, a budalama, može. budalama ti ne možeš ništa, vjerujem. A desi se nekada bude navala budala. Zato ja postavim ova ograničenja. Da neko da bi mogao komentarše mora biti pretplatnik 5 minuta i više. Tako da ako neko ima sve će to više i više minuta postajati. Izvoli pretplatiti se, budi tu 5 minuta, čekaj pa onda komentarše šta te. I šta te ja. Tako da na taj način nekako redukujem te edukator. Takozvane hejtere. Bogan. So-called haters. Jer šta ja znam, mislim. A šta ti znaš? Dođu ljudi jednostavno da liječe svoje komplekse. Dođu ljudi jednostavno. Ne znam ni ja. Šta bi mogao razlog biti? A da kažem uvijek, ja volim ono da je nekako neka mirna, jednostavna priča. Što onda nije? Što nije nikad ako voliš to? Što nije? Onda te nemine duhove, takav ambijent ne zadržava dugo. Dođe tu par minuta i ode on dalje, aj kaj nije ovo za mene. Ova bez veze, neki ovi natarac. Šta ti je? Hajmo dalje, nećemo njega slušati. Čovječe? Tako da, šta ti je čovječe? Znači, jednostavno svaka priča ima svoju publiku. Šta ja znam. Tako da, ali najbolji način je jednostavno da se distancirate od tih toksičnih. Pa što se ne izdistancirao? Ignorisanje. Pa što ne ignorišeš onda? Što ne ignorišeš? Ako je to najbolje. Ako ti previše ufuraš u to, ono, što se onda previše ufuraš? Jednog momenta doće do faze pucanja. Pa što? Moraš da pukneš u kilo, što ideš? Pa što ideš do faze pucanja? Znači, mora jednom da havrekne. Pa što ideš do krajnje tačke? Što to radi? Ili jednostavno moraš da reduciraš. Pa što ne reduciraš? Svoj taj vrijeme koje provodiš. Pa što ti to ne uradiš? Što? Ne možeš ako previše lajvaš, onda nemaš vremena da snimaš, da postavlja. Ako snimaš postavlja, nemaš i tako uvijek to jedno zadnje. Osim naravno ljudi koji su slobodni cijelo vrijeme. Ništa drugo ne rade, to im je jedina zanimacija. Ja oni već mogu da eksperimentuju. Ja nažalost ne mogu. Ja toliko baš konstantno da snimam i postavljam. Evo ovaj drugi dio sa onim frizerom. Nikako da ne mogu da ufatim vremena da odradim da postavljam. Ufati vremena. Eto, imam u najavi taj također video sa ovim. Bilo je gledalca, a ima i lajkova. Pa alhamdulillah, hvala. Alhamdulillah, rabbil alamine, rahmani rahim, maliki omidini, jake nabdu i jake nestini, ne sirat, mustakime, sirat, alazine, nam telingar, magdubeli, veledali, nami. Imamo sa tim stručnjakom za egzorcizam, to jeste sa učačem ruke. Za egzotiku? Sa moderno rečeno isterivačem duhova, jel? Imamo u pripremi taj live, sad vidjet ćemo kad šta kako. Kad ćemo naći vremena da to održimo, jel? Yes. Eto, uglavnom, nudimo neke zanimljive, interesantne sadržaje da to ne bude nešto. Dobro. Neko opet budem ja, da to ne bude bez veze. Gledat ćemo da ugošćavamo naše administratore, kako se tjedni od njih odaziva. Sila ih je pa. Ne znam kako ćeš sve ih stići pogurat. I tako, eto. Uglavnom. Ništa Raja, ja bi ovo priveo kraju. Ništa Raja, i ja bi ovo priveo kraju. Hvala vam puno što ste bili uz nas. Hvala vam Raja puno. Hvala vam što pratite naš rad, hvala vam što nam pružate podršku. Hvala i od mene. Lajkujte naša videa, Lajkuo sam, šerujem evo. Ako niste, šerujem. Obavezno pritisnite zvonce. Pritisnu. Dakle, subscribeujte se. To je naravno besplatno. Sve sam uradio. Evo i komentar. I to je bilo to, jel? Evo i komentar, tačka. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Eto. On ode od spava do jutra, odo i ja od spava do jutra, pripremite ovo za klipsa. Ujutru ustani, zakurac ovo sve, hajmo sve na novo isto. Eto. Hvala na 92. danu, sutradan 93. i to je to. Laka noć. Dobar dan svim poštovanim, uvaženim, cijenjenim, predivnim, najjačim. Šta ćeš kad ste najjači? Jebi ga, ne. Da ima gdje jača publika, ja bih rekao.
ali nema. Jedino Ununija. Nuni, brate, što jest. A ovo ostalo, talašika. Dobar dan, kako ste? Dobrodošli na novu sesiju terorizma kod gospodina Samra Drakovca. Kako sam ove predivne nedjelje, pa pazi, naspavao sam se tako da dobro sam. Rijetko kad sam naspavam preko noći, a... Evo dobro, kaže Friedrich Paulus, assalamu alaikum, lijep pozdrav. Friedrich Niše. Evo dobro, sve, hvala Bogu, pripremam se za put sutra ujutro za Zagreb, pa onda dalje za Bihać. Godišnji je počeo, kako si ti, šta ima, sve dobro. Ma sve dobro, hvala Allah, sve super. Super, sve, alhamdulillah. Hvala Allah na svakom stanju. Eno kafa. Ja, evo, čo sam odmah, da vidimo, rekao. Ima li šta novo u virtualnoj Selendri? Šta se dešava? Selendri! Kakva je situacija? U svijetu kažu Silicon Valley, u Bosni kažu virtualna Selendra. Ova kamerca fina, nagodno, mora se pomjerati. Tamo, vamo. Kako vi provodite vrijeme? Evo, borba je. Je li to on dobar, je li dobar zvuk? Borba je kako provodimo vrijeme. Sve štima, ma kod mene uvijek štima, nema tu. Mada neki ljudi pokušavaju na sve moguće načine. Joj, nema ko šta ne pokušava, to je helačluk. Pokušavaju da poremete rahatluk u to svojoj bolešćini. Aha. Ali ne uspijeva im. Ne znam kako da navitam kameru. Tako. Jelo majku, meni niti je ko rekao da te ljudi hoće zajebat, niti mi je ko rekao da se rahatluk volko mora braniti, ja to sve moram hama na teži način učiti. Nisam ja znao da kad ti dođeš do rahatluka i do svega onog što želiš, da će to morat krvnički braniti. Nisam tu nijem niko rekao, Jevga, što niste rekli? Tako. Ne žurim se niđe ovoga. Pratite dešavanja na YouTube-u, šta ima, šta se dešava. Kako ne pratimo, pa posao mi to. Gdje neću pratiti. Ali salam. Kaže, Vaj Builds, spusti malo kadar da se vidi da melješ kahu. Pusti modu. Vidi, mene kad hoće poremet rahatluk, ja odem na Rahat Station i opet sam rahat. Ma ja, volim. Ma ja. Vidiš, ja funkcionišem drugačije. Meni kad hoće poremetiti rahatluk, ja upalim live i ispričam kako to nije što je nalagu. Eto. Evo da se vidi da meljem kahu. Melji. Nema bolje kafe nek tako kad se samelji. Rahatluk.com, društvena mreža Rahatluk jebut. Rastation, Rastation, šta ti je to, Friedrich Paulus? Rastation. Rastation, a? Hoću pare za ide. A ja šta? Kakve pare, idi pravi ideju, pored bolan. Autobana. A, za relaksaciju, malo za odmor, ha? Da se malo opustiš. A dobro, šta ćeš? Ima li kakvog napretka? Kaki napredak? Sebi koji napredak? To smo mi davno prestali imati. Mi smo davno prestali imati rahatluk, nego sad se samo borimo da ne ode daleko u gore.
Držimo se onako da se ne otme. Kaki nema napretka. Mi smo daleko od pozitivne nule, a kamo da idemo naprijed. Ma šalim se, to je fora, naš šofera, odemo na Rahas štacion da smo aha, zo. Mirsad Hadži Begić, guten morgen, Samke, assalamu alaikum. Alaikum salam, Mirsade, šta ima kod tebe? Ja, evo, meljem kahvu. Mašallah. Kahvu meljem. Kahvu meljem. Jutarnje, do duše, druga je po redu. Voda mi se kuha. O, Truckcast, evo ga, prvi podcast o kamionima u svijetu. Pazi. Koliko ima Berlin, Kopenhagen, sam. Evo sad ću da pogledam. Vjeruješ li Samke da Truckcast je... Koliko ima sejke? 2-3 mjeseca? Već više zarađuje nek tvoj kanal. Vjeruješ li to, Samke? Aj vam da pričamo da i ti zarađuje. Ko zanima, sad ću da pogledam. Ej, Samke. Copenhagen. Action. Danskoj. Direction. Evo ga, znači... 6 sati i 5 minuta. 6 hours and 7 5 sati i minutes. 15 minuta ima 7 hours, Kopenhagena. 15 minutes, Copenhagen. Vožnje, Driving. 424 km. 424 kilometers. Kaže da je 424 km. It says that it's 424. Mirsade, 424 km kaže ovdje. 424 kilometers, it says over here. Oko 6 sati vožnje. About 6 hours driving. Friedrich Paulus. Ja sam kafu već popio, ali odo sad još jednu napravim s tobom da pijem. Pa ja sam, ali hoću ja i s vama da popijem kafu. Hoću i ja, bogam, ja sam jedan popio, a ovo je s vama. Karim Balkan, dobro jutro, Jesse Skinču, Duke, pa šta nemam ima, s kim kako drugim si? pop kafe, svi me napusti. A, ti već piješ, pa sad ću ja, evo, meljem pa da je pristavim. Meljem kafcu pa ću da je pristavim. Počeo sam sa Samirom pit kafu umjesto sa ženom. Jesmo bolesni! Pa dobro, nije to puno. Pa eto i nije. Karim Balkan, ništa kod tebe. Nije puno, nije daleko to. To je ovim gradskim saobraćajem nekih 6-7 sati vožnje. Otprilike. Ima li šta novo po YouTube-u pratio ko? Šta se dešava? Pratiš ti, ako iko prati ti, Nisam brat. uključen. Jo, Malo sam jutro gledao neku reakciju od djeda Safeta. jo, Izgleda neki lik koji baš traže gustice čepa i na kraju će i naći. jo. A nisi vidio u mene zadnju objavu na zajednici, pa zato Safeta spomenuo. Djeda Safeta, da li si pedofil možda? Da šalje mailove na neke adrese. Aha. Nažalost, šta ću. Neki ljudi jednostavno dobro ne dobiju kućima. Neće se smiriti. Ali svaki put je ovako. Bukvalno. Literally. Ostaviš jedan na miru, ne diraš i oni i dalje. Tako da kažem, jedu govna. Jesi ti dobro ostavio na miru Opustiti na ljude. izraz. Jesi super se ostavio. Ti si ostavio ljude na način da nakon što ima izjava u policiji, intervjui u par live-ova, konkretne osobe, konkretno djelo i konkretni detalj kako je šta bilo, ti si ostavio ljude na miru tako što si upalio sad live i pričaš o tome i onda se nadovežeš da neki ljudi tebe optužuju za terorizam i da je to sve uvezano i krivo i morat će doći do Ti si tako ostavio ljude na miru, pa ovi ljudi i dalje jedu govna. Jednostavno, Ja mislim,
Ja mislim da je live već, radi sad ovog žut i treba ga već ono zatražiti razmatranje. Da, ja znam, ljudi su glupi su ljudi, naivni. Jesu? Bukvalno, naivni, baš glupi. Baš I glupi. kad fasuju po džepu ili zaglave zatvora, onda se pita, a što se u meni dešava, ja mislio dobro, ja htio dobro. Ja htio poprav stanje na YouTube, što se u meni dešava. Deca su kidare, jes? Isto ko da su ljudi postali ovisni o tom, bukvalno ovisnici o adrenalinu, o toj Jel drami. ima za odvekavanje Ajde u redu, nije problem adrenalina? drami ti, ali nemoj lagat čoveče, nemoj lagati. Ništa ne Zamisli lažemo. kakvu laž izmišlja lik. A zamisli koliki je to lažov i manipulant. On izmišlja da je on ugostio inspektora Interpola. I ta inspektor Interpola... Zato, Sanke, moraš, na primjer, razdvojiti te live-ove. I sad upališ live samo o tom, a ne mereš spajat mene u to, ja nikakav Interpol nisam nikad ugostio. Mislim, nisam da znam, možda zbila da ne znam da su to... Je rekao samo svoje ime i ništa više, ali zato o istragama, o čem ne bi smjelo da se progovori uopšte u javnosti. O tome, znači, priča naveliko i naširoko. Spominje imena, prezimena, sve živo spominje. I sutra kad tu, kad budeš predmetom tužbe i kad budeš ti morao dovesti tog inspektora, da svjedoči to što je pričao, hvatat ćeš se za glavu ili ovo ono. Mislim, koji idiotizmi, koje gluposti. To da ne prviš koliko ljudi mogu da glupi da budu. Bukvalno glupi. Ja iz dana u dan ne vjerujem. Eto, ponekad će povjerovati u tu budaloštinu. Budaloštinu? I naravno, poslije toga odmah sljeduju mailovi na adrese gdje se mora upozoravati. Samo ćemo sad spuštati, još dizat na levele. Pisati predsjednicima mjesnih zajednica, svima koji se tiču određenih osoba ćemo, pišemo, naravno sa našeg oficijalnog maila, da se javljamo. Besposlenost je Ugo, imat ćeš mail neki u vezi mene uskoro. najgora bolest, brate, kad čovjek nema posao i obavezu. Krao sam armaturu iz asfalta po Brijesnici. Onda se čovjek rađaju svakakve ideje u glavi, a najmanje pametne. Pa bit će njemu pametno. Sad ćemo da mu nađemo predsjednika mjesne zajednice i pekara gdje hljeb kupuje. Svi. Ko je u nas predsjednik mjesne zajednice da mu dadnem kontakt, nek se javi? Svima ćemo da obavijestimo, sve ćemo da obavijestimo s kakvim čovjekom oni imaju posla. Nek javi čovjek s kakvim imaju posla, da zna predsjednik. Imaju posla. Tako, pa kad mu se život ogadi, Jebo majku koliko ovo ništa ne mere nazor, to su čuda Božja. I ono i dalje isto. kad mu se život gadi, onda će se pitati, aj što se ovo meni dešava. Jer ne možeš jednostavno s nekim ljudima, ne možeš drugačije to. To su tako bolesni ljudi, tako pokvarani ljudi da... Halal, nisam baš u toku. Štaš bit u toku? Uvijek je isto. Kakvom toku? Kaže, Friedrich Paul, halal, nisam baš u toku. Pa neki lik je tamo navodno ugostio inspektora Interpola. I inspektor Interpola je rekao svoje ime i počeo je tamo da navodi neke, a to su neke lažne insinuacije, kako se prate kanali, kako ovo, kako ono. Uglavnom, svi osim njih, dvojice, trojice, ti veliki youtubera, svi ostali se prate, svi su sumnjivi, samo su oni u redu. I čovjek, znači, spominje moje ime i prezime, naslov mog kanala i spominje u kontekstu terorizma. Pa terorizma, ja. I naravno, ja sam odmah otišao. Mislim, ovo je jedan youtuber radio reakciju, pa sam ja čuo tamo gdje se spominjem i šta se spominje. A, negdje tamo nešto, neko, kol je taj. Nezavršena misao, ne sazna smo šta je on odmah.
Joj, sam kao će biti dobro ako budeš kakav ubistva ugovaru na tim tipkanjima. I naravno spominje se, dakle, moje ime i prezime, moje puno ime i prezime. Puno ime i prezime. Naslov mog kanala i Ono se spominje, evo, 116-17 dana. Puno ime i prezime, naslov kanala i da si terorista. I šta sad? Šta sad? stavlja se u kontekst terorizma. Nikako. Naravno, ja sam to odmah Pa prijavio nadležnim nikako da to da... institucijama, pa vidjet ćemo šta će dalje biti. Hoće li to Jebote bude- da hoće šta biti u pičku, mater, nije ovo do sada. Vidjet ćemo da li je gospodin i dalje zaštićen ili će se to ići da se provjeri. Jer morat će se na kraju provjeriti njegove tvrdnje i Te hoće li već više početi, šta god. Znači, teško krivično djelo. Dakle, spada u teško krivično djelo. Šta li će nam poslati za 10 godina PUBG-a? Idem se širi. Mislim, sreća... Amale laste s juga dolaze. Sreća, pa sam ja odmah, znači, čim primijetim djelovanje pojedinaca sa kanala koji usmjeravaju pažnju u mom pravcu, u pravcu mog kanala, spominju i tako dalje, pogotovo u kontekstu tih nekih lažnih izjava i šta ja znam. Nema lažnih izjava. I odmah napravim prijavu prema policiji, pa valjda će jednom njima dosaditi. Pa valjda će jednom nešto poduzeti, neki Valjda mjere da hoće. se to istraži, da se provjeri oko šta se radi. Valjda hoće, daj Bože. Naravno, idemo promptno tome djelujemo. Idemo jače. Naravno, samo u cilju zaštite sebe i svog integriteta. Ništa drugo, vjerujte. Teško to da more se. Jednostavno, Teško to sad. To je nemoguće, ja mislim sad. jer neki ljudi izgleda neće stati. Pa kako da stanem? Pa daj mi objasni ti, materet. Objasni mi ti u čemu tačno da stanem. Da li da stanem u ispravljanju svega onog što slažeš o meni? Da li da stanem, da zašutim, da ne govorim više ljudima, hej ljud laže, on to nije to, nego je ovako. Da li da to stanem? Da li da stanem sa zaustavljanjem tebe u reportanjima gaš? Ja ne znam šta tačno ja da li da stanem sa psovanjem kad ti meni psuješ i ponižavaš me ispod svih nivoa. Sa čime tačno ja da stanem? No ja ne znam stvarno sa čime da stanem. Jednostavno neki ljudi neće stati dok ih na neki način ne zaustavite. Jel? Pa eto da je probaj, da ne, na koji god Hvala Bogu, mi živimo u pravnim državama, tako da sve Hvala se Bogu, eto, hajde, može, laprdamo po YouTube dalje. sve se može to lijepo, Hajde, eto, može se. na lijep jedan kulturan, ljudski, dostojanstven način riješiti, bez potrebe da Može. Tako je ime imao prvo probao, tako je ime imao prvo probao se svađat, pa probao ugasiti kanal, pa tek onda pravnu državu se sjetio da živi u njoj. A i ti isto prvo probao nalagat, pa naljagat, pa ugasiti kanal, pa sve živo učiniti što postoji, da se ohljagam ja, nekako zajebem. I onda se ti sad sjetio ima pravna država, ali sjetio se samo. Hajde laprdamo po YouTube, hajde. primjenjuje bilo kakve vrste sile i ovo ono. Ja sam pokušao naravno da napravim otklon od određenih osoba, upozoravao sam, govorio sam, ljudi nemojte ostaviti se čorava posla, ništa vam ne radim, mante se mene i moje porodice. Pa radiš nam, ne možemo se mant kad nam radiš nam i upališ lajbove i samo pričaš da nam ne radiš, a radiš nam u pozadnji.
Pa nikako se ne meremo man dok nam radiš, čovječe Boži. Pa nikako ne meremo tvoje ludilo mance dok se ti baviš svojim ludilom i pričaš da se ne baviš. Nikako ne meremo, čovječe Boži. Ti zli ljudi, ja slobodno mogu da kažem Pa ti si zao čovjek što pričaš jedno, a radiš drugo. da su to jako zli i pokvareni ljudi, oni jednostavno i dalje ustrajavaju, ne žele da odustanu i šta ću? Pa ne mogu ja odustati od govorenja ljudima da ti lažeš o meni. Ja ne mogu od toga odustati, možeš jedino ti od laganja odustati. Moram da nastavim borbu, znači od sad, znači nema više milosti ni prema kome, vjerujte mi. A nije ni dosad bilo, ja ne znam čemu ova glupava izjava kada ni dosad nigdje milosti nije bilo, nego je bilo nek mu djeca nemaju šta jest. O kako od sad milosti, budaletina? Nema milosti, znači upamti me dobro šta sam ti rekao, pokvarenjače jedan, nema milosti. Znači. Pa nema milosti, u mene nikad nije bilo milosti, zato što radiš jedinu stvar za koju nema milosti. I nema milosti, niti ima pomirenja, niti ima milosti, kako to? Znači nema milosti. Nema milosti. Teroristo. Samire Drakovac. Teroristo. Mislio sam, hajde rekao, znači Mančer se čava posao, a međutim koliko vidim ti i dalje pokušavaš. Koliko vidim čarav posao nije štititi sebi kanal i integritet. Od laži i napada. To nije Izmišljaš tamo. Nema izmišljanja tamo. Ima samo istina tamo. Budaloštine, ne neke. Nisu budaloštine, nego konkretne stvari i istine, činjenice. Glupost pričaš, boga mi, kad je tako... Nema gluposti. Šta je nešto mi slabo lajkate? 26 lajkova. Šta li je mora da tačno? su svi hejteri. Mora da je... A ja naravno blokiram, ostad znači za pola riječi ko Samo bude blokiraj. vrijeđao, provocirao, ono bit će blokiran. Za sva vremena, znači Dobro, nema više dobro. blokiranja. Dobro. Će biti spiskovi za odstrel. Će biti neki... streljanja. Znači bit će automatski blokiran i to je to. I naravno, ko se god usudi, znači da na bilo koji način da govori o meni, o mom kanalu na neki ružan, pogrdan način, da ja mogu za bilo šta da se uhvatim, automatski će biti prijavljivan i policiji i YouTube. Samir Drakovac nastavlja sa terorističkim aktivnostima na internetu. I svima. Pa ćemo vidjeti dokle ćemo da doguramo. Vidit ćemo. Ja koliko znam, organi reda i zakona ne iznose svoje djelovanje po YouTube-u, zato imaju institucije javna službena saopćenja, tako da mi ta opisana situacija... Pa naravno, pa sve je to montaža, sve je to laž. Sve je to laž, on je doveo nekog lika koji ne zna da priča kako treba, zbunjuje se, vidi se da je to neko koga on uspio da nagovori, ne znam na koji način, nije bitno. Ali napravo oni će morati tu tvrdnju koju iznose, morat će je dokazati. Vjerujte mi da će je morati dokazati. Znači ja sam mislio da ja sam mislio jednostavno, hajde rekao, u redu, maknem se, ali čovjek jednostavno, on hoće dramu, on hoće pažnju, sine, dobit ćeš je, vjeruj mi da ćeš je dobiti, pa ti neće više nikad naopast. Pa i ono mater što ti radi na pisarnici dolje u sudu, uvaljuješ ugovna, znači da znaš da će ona imati problema. Prijetnje tuđoj materi da će imati problem. Ovo još nismo čuli! Pisat ćemo mi tom sudu dolje, svima ćemo se mi javiti. I svima da dokaze na što se ti pozivaš, na koga se pozivaš. Pa ćeš da vidiš majčin sinec, čija majka crnu vunu prejede, kad hoćemo tako da igramo. I pozivam sve vas youtubere, znači, ako je potrebno, ja ću vam podijeliti email adrese na koje treba da se, daću vam ja email adrese na koje treba da se javite, da se žalite. Nećemo mi zajedno s tobom lagat ljudima drugim u prijavama u mailovima, nećemo. To radiš ti i tvoji terorističi oko tebe, a mi nećemo učestvovati u tom. A da vidimo, znači, dokle ćemo i kako ćemo. Ako ćemo već da deremo krpu, da onda poderemo mamački, jel? Ja. Možda ti neki ljudi stvarno prelaze sve moguće granice, oni su do te mjere umišljeni, do te mjere bezobrazni, do te mjere pokvareni, da se... To si sve ti sad što si izgovorio, sve si to ti. To ne može izmjeriti. I taj što te plaća da ovo radiš uporno. Nekim normalnim mjerilima ljudskim. Znači, to je nemoguće. Znači, baš te ono izazivate, provocirate, ono najgore u tebi budi. Ne mere izazivanje biti kad braniš sebi ime i kanal i posao i hljeb. Ne mere to biti izazivanje, to je samo odbrana. Ali eto, hvala Bogu, kažem, mi živimo u demokratskim državama,
tako gdje su svakome zagarantovana, postoji znači zagarantovana prava, zakonom, ustavima. Meni je takvim zakonom i ustavom zagarantovano pravo da imam YouTube kanal i ne smiješ mi ti to sad gasiti nazor i lažima i manipulacijama, ko što SDA radi svemu i svakom. I osjećaju da neko, bilo ko znači da remeti ta vaša prava, on mora biti sankcionisan. On mora biti sankcionisan. Evo, i ti remetiš moja ta prava 116. i 117. dan koji je već. Bez obzira šta on tvrdi, ko da ga štiti, ovo jedno. Znači, ti nemaš pravo na socijalnim mrežama da ti radiš šta hoćeš, da pričaš šta hoćeš. I bit ćeš sankcionisan, upamti to. Mi na društvenim mrežama ne radimo šta hoćemo i ne pričamo šta hoćemo, nego radimo ono što možemo i pričamo ono što se dešava. Upamti. Tako da, savjetujem svakoga, sve kolege youtubere, znači, ukoliko ste, nema veze koliko god vi imali pretplatnika, da li imali 20, da li 200, da li... Džaba savjetuješ jer obično nakon što čovjek zaprijeti nekome sa smrću i odrubljivanjem glave, on više ne može da dijeli savjete bilo kome. Ali eto, haj reci. 2000, da li 20.000, nije bitno. Ukoliko... Nešto mu bilo puklo. Kaki kolega, balaču kolega! Kolega! Terorista bude kolega, jesi ti lud? Evo ga, sad je ko malo... Nešto je bilo zaštekalo. Flashu i DNS. Odo da naspijem kaficu, budite. Ej, jebi ga. Te čeka tu. Gledaj, tetka ga neja. Da gledaj ovo. Hello, Peziću. Pezeroviću. Proradilo opet, yes. Evo proradilo, Ermine. Nešto bilo zaštekalo, nemam pojma šta je. Čujem sajna kafa. Evo ga, sad je tu. Ima li snijega kod tebe, Ermine? Ima li zime u Berlinu? Pa ima. Ima kod tebe zime. Amajka ga kune. Da, baš snimam koncert od Grovića, na Korčuli puno ljudi oko mene, slika top, a negdje nijednoga slika slaba. Ej, samke. Ima snijega, znači, ima. Kakav je ton, jel se dobro čuje ovo? What is the tone? Is it good? Or not? Uporan ko mazga, uporan zapeo. Redovno Haman liježe plata. Kaj sam nastavi ovako, imaš mjesečno ili sedmično. Ko li to baca pare? Možda je slušao onu pjesmu Bacam pare po klubu. Ima snijega, dobro se čuje, aha. Pa nešto je malo prije bilo zaštekalo, nemam pojma. Čim se počnu spominjati ovi Interpol i ovo, ono. Čim se počnu spominjati ovi Interpol i tamo, vamo. Evo nešto mi izbacuje. Zaboravio sam da se odjavim sa nekih kanala, moram se odjaviti. Ovi što se svičaš? Da mi ne dolaze obavještenja. Da me smaraju. Nemoj obavještenja. Bez potrebe. Ja, ovo što sam schedule. Ima ljudi koji nisu vrijedni pažnje. Nemoj, ovo što sam schedule da ti dolazi. Pa moraš zvonce isključiti, a ne... I najbolji način svega toga je totalno ignorisanje. Naravno, ne u smislu, ako vam neko pravi Boga čini neku nepravdu, ono trebate da se branite svim mogućim i dozvoljenim sredstvima. Svakako, ako ništa drugo, pišite mailove. Policija u gradovima u kojima žive. Nemojte samo lagat u tim mailovima, nemojte džaba lagat, ljudi poderu, poslodavcu,
pišite mailove Dobro. njihovom doktoru, Nemojte lagati da uprije. provjerite je li im dobru dijagnozu uspostavio. Završit Tako ćete dalje, u znači, zatvoru, sve pitat gdje ćete god se možete da što se sam to javite, radio, što sam to radio ljudima, da utičete, što sam bio pišite. ludak. Pišite svima. Nemojte lagati u prijavu. I jednog momenta to će morat stat, ili će te budale morat stat, ili Neće će biti radi zatvoreno laži. u ludnicu ako ide da Vjerujte, nastavi. vjerujte. Vi sve ljude animirate. oko njih. Lažima nikad neće stati, vjerujte, Znači, nemojte džaba onog lagati. momenta kad animirate sve ljude oko njih, a onome šta oni rade na javnim platformama, Ne, ima se da se vidi šta nešto radi. će se morat poduzeti. Morat će. Neko će nešto morat poduzeti. Morat će Dakle. neko nešto na kraju. U Berlinu, malo snijega, nema. Uzela par me centimetara, već je Hanifa u počeo da se polovnoj. topi. Počeo je da se Iz, topi, umrla dvojica u njoj. tako da... Mhm. Onaj, e, E, Aha. Mm. Hello, Dramak. ovako, da. Poništimo pretplatu na nekim kanalima. Jednostavno zato što ne zaslužuju. Ne zaslužuju ti kanali da budu zapraćeni i to je to. Koja su najnovije dešavanja da nisam okasnio? Šta se dešava, kaže Ermin, koja su najnovije dešavanja da nisam okasnio? Pa ima svašta, boga mi, ima neki tamo, ma ja pratim na 3 strane live-ove, pa... Ja ba, ali ne prati ništa, ne prati. Doduše sebe pratim. Pratim produkciju, dajem mi podršku i pratim sebe na TV-u i na laptopu. Jo, A usput odjavljujem se s nekih kanala. jo, sve radi na... Pa ima, prave neki live-ovi ugošćuju. Jo, Prave šuti. neki live-ovi ugošćuju nekakve Interpolove agente. Jo, I mene to ne bi zanimalo, da budem iskren, da nisam ja i moj kanal spomenuti u kontekstu terorizma. I naravno, bio sam prinuđen odmah da se putem e-maila i pisma obratim. Na tako to mjesto sam i ja Interpolu, prinuđen. u evo. toj zemlji u kojoj gospodin živi. Nadam se da će ga kontaktirati, da provjere. Jeli, Poništi pretplatu. Bože. Bože. Nadam se da će ga oni kontaktirati, da će provjeriti. I ono što je meni bitno je bitna izjava tog agenta, The Agent jer ostalo kod njega, 007. njegova izjava, gdje se moje ime i prezime i naziv mog kanala stavljaju u kontekst terorizma. Da se ja istražujem u vezi terorizma. A to je, To me zanima. I naravno, to je tačno. u tom smislu ja sam... Taj tražio dio zaštitu ti je, kao taj dijelić ti je građanin. 100%. Kao produktivan građanin Evropske unije, državljanin Njemačke, zatražio sam da zaštitu. Pa može i produktivan Ja, treba građanin od tih terorista manijaka biti. Svako ko dugi, ma kakav Interpol, gdje neko i tome javno priča, moja majka je policajac 35 godina, nikad u kući nema riječ, nije rekla o poslu. Ma normalno, to je tako kod normalnih ljudi, ali kod budala je svašta moguće. Mislim, nije moguće da jer vidiš ti da onaj čovjek kojeg on nešto zapitkuje, da on ne zna. Kod budala je moguće da 35 videa za jedan dan prijave. I kad vide da ništa, joj, mogu mi se tog osjećaja. Dvije čiste sastaviti. Mislim, to je djed Safet dobro obrazložio. Ma kaki djed Safet, pedofilčina stara. Gledali smo od djeda Safeta reakciju i čuo sam da se ja spominje, naravno došao sam na izvorni live i vidio to je to, fino tak, cak, sine kad ćemo da se igramo, sad ćemo da se igramo. Fair playa, ja. Ma hoćemo hudo. Fino, Ma hudo ćemo. to mlađovčine, rekao, Ma nebitan lik doma, ba niko i ništa. da se mani čava posla, nula. ali, nažalost,
čovjek jednostavno ne odustaje, on pokušava na neki način da opravda svo to svoje ranije djelovanje. I ja sam mislio, hajde, rekao, neće imati potrebe da se... Ma niko, zamisli kad je niko. Moraš, jednostavno moraš. Moraš. Naravno, ja sam kontaktirao u Rešucu, moj advokat. Ja sam u prolazu. Samo u prolazu. Jer ovo je očito, znači, jednogodišnje doba u životu. Mnogih žena. Kakvih žena? 150 eura i da to sve ide dalje. Šeki. Nema drugi, ne može drugačije. Sa džubradima ne može drugačije. Znači, ne mre. Ti što si džubre, ti što si džubre. Nimalo respekta ni poštovanja. To vidjeli nismo niđe nikad. Jesmo skoro na jednom mjestu, ali... Pozivam sve ostali kolege, youtubere koji imaju bilo šta protiv njih. Nemaš ti kolega. Ti nemaš kolega. Da se to jednostavno makne sa YouTube scene. Ne možemo maket, ne možemo to maket, nije protiv pravila. Puno hvala, loše, hvala. Jer jednostavno... Ja sam u prolazu, samo u prolazu. To je još jedno hvalisanje. Ma dobro, nek se hvališe ko šta hoće. Međutim, onog momenta kad se tiče direktno mene, znači što se tiče direktno mene, što ja zamiram ljudima, što sam zamirio univerzalnom majstru, ja dođem, doniram mu, on neće da pročita, kaže što bi ja pročitao. Razumijem, znači ja sam odvojio zalogaj što skaj ispred svog djeteta da ti doniram. Neće niko da čita poruke od čovjeka koji je prijetio drugom čovjeku sa smrću. Neće. Ni donacije. A kamoli poruke. I ti, đubre, nezahvalno neš ni da se zahvališ. Pa još... Nemoj da vrijeđaš čovjeka koji nije pedofil. Nemoj da vrijeđaš čovjeka koji nije pedofil. Toga dozvoljavaš da se ja vrijeđam u tvom live-u. Ima da se vrijeđaš zato što si ti prijetio drugom čovjeku sa smrću. A ovog čovjeka što nije pedofil nemoj da vrijeđaš. Nećeš da blokiraš, jel tako? Jest. Doma hvala ti na 10 eura. Zahvaljujemo se gospodinu Domi na 20 maraka, dnevnica Padeka. Sad ću ja da dozvolim da tebe vrijeđaju u mom live-u i da te svakako nazivaju. To treba reportat. To je za reporta. Kad ti najavljuješ da će biti dozvoljene uvrede u čatu, sve te uvrede treba reportat. A ne čiste sadržaje i razumne i racionalne. Tako. Djede Safete, da li si pedofil? Nemoj ga micat Ramiću Bolande da nam se otkri korisnika. Djede Safete, da li si stara pedofilčina, pa se onako trigeruješ kad se pedofil napada? Molim te, pojasni nam. Da li te mladi prihvataju, privlači? Djedice, Safetice, daj nam neki reakcijicu neku. Malo najede se golvana u videu neku. Safete. Znači, ja mislim da sam ja maksimalno korektan prema svakome, sad što ljudi neće korektno da igraju, to je njihov... Ti nisi korektan, prijavljivati sa lažima nije korektnost. To je đubretarluk. Problem. I naravno da je to hvalisanje, da to nema veze sa stvarnošću, da je to neki izmišljeni lik, ko zna koga je on zovno i šta ja znam. Kažem, meni to lično ne smeta osim onog momenta gdje se ja spominjem u određenom kontekstu koji apsolutno nema nikakve veze sa mnom, gdje se meni čini šteta. U tom slučaju, Boga mi... Pa, šta očekuješ da ti se čini kada ti drugim ljudima činiš štetu? Šta očekuješ da ti se nešto dobro vrati nazad? Bože sačuvaj, koja budala. Morat ćeš da snosiš posljedice i to je to. Snosimo mi posljedice, možda ne s tobom, evo, mjesecima. Tako da, neko svako radi šta hoće, samo neće dokle hoće, vjerujte. Neće. Vjerujte mi da neće dokle hoće. Hvala Bogu što nećemo dokle hoćemo. Znači, prelaze se određene granice i onda se ljudi ivrete, čude se. Otkad ti to radiš? Naravno da ćeš dobijati čovječe. Ti si jedan monstruozni lažu. Ne, ti si to. Lažu. To si ti.
Doma 5 eura, oj Safete, Sajo, Sara i Lio. Safete, Sajo, da li ti voliš ljude, djede Safete, koji sjede i lažu i izmišljaju bez jednog primjera ili dokaza, ili voliš ovako ljude koji sjednu i kažu ovo je laž i evo tačno kako je to. O djede Safete, koje ljude ti voliš? One što samo laprdaju ili one što primjerima pokazuju kako je šta? Oj Safete, Sajo, da nam malo pretači pekmez. Psihički bolesnik čovječe koji izmišljaš laži o ljudima. Pozivaš. Ti izmišljaš laži o ljudima. Ti izmišljaš laži o meni da sam kriminalac, a u mom danu sekunda jedna nema kriminalne aktivnosti. Ali 1 sekunda. Ti to radiš. 117. dan otprilike. Svoje pratioce. Pozivaš svoje pratioce da sataniziraju neke ljude, šta ja znam. Ja ne znam što se djed Safet ne obrati, on je otkriven. Što šutiš, djede naš? Jebe mu taki pametan mozak, ušutio se, daj nam koju pametnu dok smo svi tu. Prosvijetli nas, sa istinama. Kaže Ermin, sve treba prijavljivati što nije ok i legalno. Naravno. Ne znam, ja sam pročitao ovaj prvi od Dugi je napisao, ma kakav Interpol gdje neko i tome javno priča. Moja majka je policajac 35 godina, nikad u kući nema, nama riječ nije rekla o poslu. Ma normalno. Kaže Ermin, to je još jedno hvalisanje od Perke sa univerziteta. Ermin, sve treba prijavljivati što nije ok i legalno. Dugi, ovo odlazi previše duboko, mislim da nisu ni svjesni posljedica. Pa izgleda da nisu svjesni. Ja sam se obratio direktno Interpolu. Ja nisam svjestan posljedica kad braniš svoj YouTube kanal i kad se braniš od laži koje se svakodnevno iznose. Kakve posljedice za takve aktivnosti idu, ja nisam svjestan i jedva čekam da saznam. I priložio dokaze. Evo gospodo, vidite, pogledajte, vidite ko je taj vaš čovjek koji odlazi u privatnu posjetu, provjerite ko se sve predstavlja za vašeg agenta i to provjerite. I provjerite obavezno da li je tačno ovo što se tvrdi o meni. Ja vas molim da dođete da provjerite da li je ovo tačno što se o meni tvrdi. Ako bi mogli samo kod mene doći da to provjerite, da vam ja provjere dadnem, pa onda recite, jel? A ja. Tako da nema tu ništa sporno. Ništa problematično. Ja ako sam nešto zgriješio, evo mene tu sam da odgovaram, jel? Nikakav problem nije. Jednostavno ljudi neće da stanu, vi njih dirali. Ma gledao sam ja to, Adokse, gledao sam ja to. Znači... Gledao sam ja to Hamdiju na snijegu kad je isto provocirao, sam nisam htio na to reagovat, glupost. Znači, bez obzira eto što su izazvali tu situaciju i sa Mirzom, i sa Lutvom, i s ovim, i s onim, znači, Haman su doveli do toga da što bi se reklo, da padne mrtva glava, oni i dalje ne odustaju. Ti ljudi i dalje ne odustaju, znači. Ko od čega? Ko od čega? Sve ovo što se dešava meni lično se ne dopada. Otišlo, brate. Moja jasna, ti to tek sad vidiš. Ja to osjećam mjesecima, znači na svojim plećima 6-7 mjeseci ja to osjećam. I ne možeš ti. Ništa ti ne možeš osjećati mjesecima na svojim plećima i trpiti kada svaku noć u 18:00 odeš u kafić, upališ live i kreneš lagat o meni sve jednu stvar za redom. I banovat ljude koji te pitaju bilo šta razumno. Onda ti ne možeš trpiti bilo šta. Svašta nešto. I mnogi su bili protiv mene. Povodili su se za mišljenjima i izjavama tih psihičkih bolesnika koji iznose razne konstrukcije o meni. Bez ikakvog dokaza, znači povodili se, slijepo su im vjerovali, dok nisu ljudi na kraju došli, poslušali. U mene imaju dokaz da si terorista, ako može neko da dođe po te dokaze, ja bi bio zafalan. Eto ga. Nešto zeza. Chat. Mada sam eto sa kablom povezan. Live je, Adokse. Što se tiče interneta, nemam pojma šta je. Live je, pa će premijera ići na klipsu. Mogu da skontam.
Moram ga u hodu, džaba je. Jasna Gosić, sve ovo što se dešava meni lično se ne dopada, otišlo, brate, predaleko. Šta Jasna, u kom smislu? Šta što se dešava, šta ti se lično ne dopada i u kom pravcu je ono otišlo? Možeš li malo preciznije, molim te? Možeš li, molim te, malo preciznije i ako ti se ne dopada bilo šta osim onog što se njemu ne dopada, da te more fino banovat da on nastavi dalje lagat. Ako bi mogla samo preciznija biti, da on more tu pasošćinu sprovest. Hadija za Safete. Da razvijemo neku vrstu diskusije, da znamo tačno o čemu se radi. Ako si još tu, naravno, jasno. Napiši nam. I šta konkretno treba poduzeti po tom pitanju da bi se takve stvari... Ja, i ako je bilo šta drugo da treba poduzeti mimo reportanja i laganja da se ugasi ovaj ovdje kanal, da te more fino on banovat. Ako je bilo šta drugo, opcija. Manje dešava. Ermin, šta misliš ovo oko ovih dešavanja sa kanistrima benzina? Vidi jednu stvar, Ermine. Mirza je dobro našopan, nabuban. On zna najbolje. On najbolje zna istinu, pravu istinu. Čujem neke priče, pare neke na kartici, međutim, to je samo jedna osoba izjavila. Kojoj se ne može baš vjerovati. Također, navodno se tvrdi da su bili pripremljeni reflektori za snimanje, za ono, nigdje nema snimka toga. Također, to tvrdi osoba koja se ne može vjerovati. Gdje se, ali? Prema tome, ne znam, ne mogu biti pametan. Budi glup za to. Naravno, čim je policija tu uključena, ono će se dokazati, ko je kriv, zašto, kako. To se mora dokazati. 100%. Ali nema veze što se hoće dokazati 100%. Nema to veze. De ti jedan live upali pa povezuj mene. Nema veze što će se dokazati. De ti mene dok se ne dokaže povezuj mene. Budi lud. Na novi jedan način. I vidiš da se braniš ti od nečega. To se naravno mora dokazati, jel? Šta bi sa zvukom? Čuo sam neku tvrdnju. Nema pojma, kažem ti, vjeruj li. Dakle, bio sam mutirao. Dakle, što se tiče, kaže Ermin, šta misliš oko ovih dešavanja sa kanisterima benzina? Opet to. Nemam pojma, kažem ti, vjeruj li. Čuo sam neku tvrdnju, pa što ga pustiš je na slobodu. Ramulji što traže dobiju, a i ti stalno zoveš, dođite stani ispred mene pa da vidimo samo zove. Indigo, ja samo zovem one koji već govore da će doći ljudima na kuće. Ja njih zovem da i dođu. A ja ne zovem ovako sav narod ko Ramulji što zovu. Bilo koga, on je jači, ne mere se sa njim niko tući, tako. Ja baš volim te što idu ljudima na kuće porodice napadat, znaš. Kad imaš problem sa jednim čovjekom, a ti odeš porodicu napast. Ti nisi mu dovit dovoljno da se s tim čovjekom nađeš na javnoj površini. Pa ko bude oklofan, ko plati kaznu, plati i riješite tako. Ne, ti ideš napast porodicu, majku, ti jebem bolesnu. Čovjek ti jedan kriv, idi pobij oca i materi, djecu i braću i sestre i sve napane. Napani one što nemaju veze sa tobom, znaš. Ako je došao sa tim namjerama da pali. Ne znam, nemam pojma, vjeruj mi. Nemam pojma. I ona priča da ga je policija izudarala, da ovo, da ono, mislim. A tek onda ćeš biti izudaran. Sve mi to nekako, sva ta priča oko toga ide na lešinarenje. Ali eto, vrijeme će pokazati, mislim, moraju postojati neki izvještaj. Policijski izvještaj, dakle, mora uvijek znači, treba se držati jasnih argumenata. I što se ti nikad ne držiš jasnih argumenata. Adox 2 eura večeras Elvira i Željko u live kod mene o Ramulju. Super, jedva čekam gledat. Zar nije trebao biti zadržan? Znači neće se maket tema ipak, dobro je. Pa. Vidi, nije pazi Ermine. Nije krivično djelo ako ti poliješ
benzin neđe po putu 300 metara od nečeg, tamo negdje, na javnom prostoru, poliješ benzin, zapališ, to nije krivično djelo. To nije krivično djelo. Da li je uopšte legalno i zakonito o istrazi u tijeku iznositi ovako stvari i pravce određivati prije nego što je išta istražiti? Da li je to uopšte, da li se to smije uopšte? Remećenje javnog reda i mira. Ermin, čudno je nešto. Hajde ne znam, ovdje je jasno. Mene kad su napali, ja sam zamoljen u policiji da 6 mjeseci ne govorim ništa o slučaju da ne bi ometao istragu. Pa tek nakon 6 mjeseci da pričam šta hoću. I ja sam šutio 6 mjeseci i onda priču. Evo ima na Facebooku, mora se upratiti historija događaja. Znači morao šutiti da ne bi omeo svojim ludostima i pretpostavkama da ne bi pomeo istragu i odveo u pogrešnom smjeru. I da li se sad ovo smije ovako? Ako ja nisam smio, zašto oni smiju? Što se ona ne javi, da i ona malo se uključi u diskusiju. A šta je čudno, Ermine? Mislim, po tebi, otprilike, šta ti misliš, šta bi moglo tu da bude? Dakle, ne znam čak da li spada u domen remećenja javnog reda i mira ako pospe neko neđe po putu benzin pa ga zapali. Mislim, naravno da spada. To stvarno ne znači ništa. Bukvalno ništa. Tako da... Čuj, ne zna da li to spada. Joj, majko, ne znam. Tako da... Mnogima je mentalno zdravlje narušeno, a pogotovo Lutfi i Mirzi. Vidi jasno, nije njima od koga? Mentalno zdravlje nije narušeno zbog YouTube-a. Nego? I zbog ovih dešavanja na YouTube-u. Nego zbog čega? Možda je pogoršanje. Možda je moglo to da utiče na pogoršanje njihovog mentalnog stanja. Aha, ja. To stoji. To jest. Ali da je YouTube i dešavanja na YouTube, moramo biti objektivni. Ja, to jest. Jo, jebote. Još čudno kad onaj ko skrbi za njihovo stanje, oni bi kao osobe sa posebnim potrebama trebali da imaju, dakle, flege personu, znači osobu koja vodi brigu o njima. I ta osoba bi trebala da vodi računa o tome šta je to što narušava njihovo mentalno zdravlje. I samim tim ta osoba bi trebala da bude odgovorna, jel? Dobrim dijelom. Druga stvar, nijedan ni drugi, ako ima toliko narušeno mentalno zdravlje, ne bi smjeli, po zakonu, u Bosni i Hercegovini ne bi smjeli da posjeduju vozačku dozvolu, niti recimo da ima oružani list, niti šta ja znam. Isto tako. Tako je da i ta priča o narušenom mentalnom zdravlju ne pije baš u potpunosti vode. Djelomično možda. Jer koliko znam po zakonu, svaka osoba koja je registrovana da ima PTSP ne bi smjela. Znači automatski čim dođe u njegovo mjesto gdje živi, zdravstvena ustanova mora da obavijesti policiju u tom mjestu, policija ga zove da ponese vozačku dozvolu, da ponese oružje, oružani list ako ima, mora da preda. To je po zakonu Bosne i Hercegovine. Tako da ta priča o tom, hajde kažemo, mentalnom, ne mentalnom, na kraj krajeva, nije ni bitno kako to ko zove, kako oslovljava, i tu je svašta nešto se može iskombinovati, ispričati. Šta je problem? Šta je problem u svemu tome? Vidite jednu stvar. Problem je što pojedinci u nedostatku argumenata, znači u nedostatku jasnih dokaza i argumenata, posežu za konstrukcijama, za izmišljanjima laži, za šta ti ja znam. Jest to problem i ti si čovjek koji to radi bez jednog jasnog argumenta i primjera. Posežeš za konstrukcijama kako sam ja kriminalac i kako imam veze sa napadima ljudi na kuće i tako dalje i tako. To si tačno ti, jebote, jesi se dobro opisao. Mogu imati vozačku dozvolu ako su u dobroj remisiji. Ma ne mogu imati vozačku dozvolu zato što ja znam osobe, poznajem osobe koje su na osnovu PTSP-a dobile penziju. Znači, čim se osoba penzionisala, pozvali su ga u policiju odmah da vrati vozačku dozvolu i oružani list oružje da preda. A oružje nikako. Ja govorim o PTSP-u, dakle, i nekim dijagnozama koje su vezane u PTSP. Znači, to je, misli se na onaj moment, lupam, da ti jednostavno uvože na semaforu. Imaju razne cake, Ramiću, da se kažu da se čovjek navede da kaže istinu.
Ali jasna je istina. Neki pogrešan tik da imaš, možda eksplodiraš. Zbog toga se takvim A i da malo zajebavamo ove vake kon. osobama zabranjuje učešće u saobraćaju i tako te stvari. I znam par osoba, znači, koje su na osnovu PTSP-a dobile penziju invalidsku i čim su, znači, dobili rješenje, odmah pozvani su iz policijske uprave. Mili, jasna, sve ste u pravu. Duh sa sjekirom, pozdrav Samire. Pozdrav duše sa sjekirom. Dakle, dobra remisija dozvoljava vozačku. Ne znam ja šta ti misliš pod tim dobra remisija, ali ti ja govorim ono što ja znam, lično. Znači, poznajem neke osobe, neću ih ovdje spominjati, znači poznajem osobe koje su dobile na osnovu PTSP-a, dobili su penziju invalidsku i Hoće li progovoriti o restoranu u Srebru? Nema kad od mene! Nema kad od mene! O, alejkum selam, gdje si Miki, brate? Dosta sjekirom. Samir u Republici Hrvatskoj mogu imati vozačku s PTSP-om, znam ja osobu koju... Ja govorim o Bosni i Hercegovini, znači, i govorim o osobama koje su se penzionisale na osnovu PTSP-a, znači koje su otišle u penziju. Ja o takvim osobama govorim, znači ja ne govorim o svim osobama koje imaju PTSP. Dakle, jasno sam precizirao. Ali nije to ni bitno na kraju krajeva. Mi ovdje govorimo o tome, Jasna je rekla da Jasna je rekla, mnogima je mentalno zdravlje narušeno, a pogotovo Lutvi i Mirzi. To je Jasna rekla, pa smo malo govorili o toj njenoj izjavi. Dakle, pa smo se doveli do toga da spomenemo i PTSP, vozačku oružani list i tako te stvari. Dakle, činjenica je da mnogi ljudi izlaze na YouTube, izlaze sa nekim poluinformacijama, sa nekim lažima. Kao ti, na primjer? Sa nekim poluinformacijama, sa nekim, ajde tako da kažemo, lažima i u nedostatku argumenata, znači oni posežu za jednim monstruoznim lažima, za monstruoznim lažima. Kao, na primjer, dakle, postoje osobe koje monstruozno lažu, izmišljaju monstruozne konstrukcije o tome i nisu svjesne, recimo, koju štetu mogu time da izazovu. Znači, to monstruozne konstrukcije iznose u javnost o tome da sam ja terorista, da ovo, da ono. Zašto? Na osnovu moje brade, na osnovu toga... Nije na osnovu brade. Što možda tvrdim da sam musliman, da klanjam 5 vakata. Nije na osnovu toga što si musliman i što klanjaš 5 vakata. Jesu li to ti elementi koji me čine teroristom? Nisu, nego okupljanje grupa tajnih kojima ćeš ti dirigovat i određivat kome će se strah usađivat, ko će se prepadati, ko će se zastrašivati. Ta grupa treba da sastoji 300 članova na Facebooku tajna koja se zove Peacemaker. To kad obaviš, ti elementi te čine teroristom. Ako može neko da dođe po dokaze. I oni i dalje ustrajavaju na tome, umjesto da uvide svoju pogrešku, da se povuku isto. Zato što ti lažeš da je radi brade i radi klanjanja, a ja ti 68. put govorim radi čega je. Oni i dalje ustrajavaju na tome, što bi rekli, da oprostite, traže guzice čepa. I kad ga dobiju, onda će da knjak. Hajde da nam neće djed Safet dat čepa, jebote. Tako da, to je jedan primjer. I onda navedu druge osobe da počine neka krivična djela i onda i lagano puste nizvodu. Isto kao što vjerovatno pokušavaju i slučaju mene da navedu neko. Da to nije kakva konstrukcija lažna da je neko nekog naveo pa ga pustio, da to nije kakva lažna konstrukcija u nedostatku argumenata bilo kakvih. Da pokuša nešto da mi uradi i onda će ga pustiti nizvodu, naravno kad taj ne uspije. Znači, o tome se radi. O tome se radi. Toliko, znači, vi morate da pratite rad tih osoba da bi shvatili koliko su to zle osobe. A dobro, ne moraš ti da pratiš, ti imaš administraciju pa ti javlja sve, ti ne pratiš ništa. Enigma, assalamu alaikum. Alaikum assalam ve rahmetullahi wa barakatuh. Hama lete hata fi džidi ha hablum im mesed. Mili, jasna. Mirza i Lutu su zloupotrebljeni od drugih. Naravno da su zloupotrebljeni. Što ih nikako ne amnestira od odgovornosti. Ja. Oni su punoljetne osobe, dakle svjesne osobe i svjesne svojih postupaka koje rade. Tako da ih to ne amnestira, znači. Ni one koji su i naveli na to. Vraćamo se ponovo na onu priču da u slučaju izvršenja krivičnog djela da odgovornost preuzima onaj ko učini krivično djelo, a ne preuzima onaj koga navede na to. Nekada čak bude više kriv onaj koji navodi na izvršenje krivičnog djela nego onaj koji izvršava krivično djelo. Sve zavisi šta i kako se
Ovako je isto kad smo na Elmedina reagovali, Mema plaćao čovjeka da izvedu, konstruišu napade na kuću pa da poturaju nama, pa pričao danima. Sve će se saznat, ne sazna se na kraju ništa. Aj je, isto ovako sve. U svake pasošćine isto. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Adox 5 eura, mi smo izgleda Deep State, Samirov intelekt me nekad iznenađuje jer sam mislio da je pametniji, toliko zna lupat i slagat da je nevjerovatno. Liježe uplata redovno i kaj samo bifla je ovako uporno dalje. Se uzme. Navigirani i scenariju je drugi pisao. Pa da, jeste. I cijelo vrijeme se to radi. To se cijelo vrijeme radi. Više nije bitno koje je u pitanju, šta je u pitanju. Ne. Dakle, tu se više ne bira. Bira. Je li to Kečna, je li to Hamdija, je li to Dijasporac, je li to Sara, je li to Alma, je li to Univerzalni, je li to ova, je li to ona. Sve ti gledaš. Znači, plete se po svima. Plete se po svima koji pletu po nama sa lažima. Po svima se plete i udara, po svima koji nisu istomišljenici, koji ne idu u nizlaku, koji ne pričaju. Evo ima dosta neistomišljenika po kojima se ne plete, a plete se po ovima što uporno pletu po nama. Priču od tih pojedinaca. Onaj Makaki se je bio ušutio jedno 14-15 dana, nije se javljao i ponovo je počeo iz mišje rupe da se izvlači, da javlja, da on neke... Ko je Makaki? Namazan je on je najnamazaniji od sviju njih, znači on se prišuti, kad dođe Oluja, onda izviri i onda opet on nešto. Međutim, komotno i njega možemo da svrstamo u skupinu tih zlonamjernih likova, hajde tako da kažem, koji su baš enigma, niko ne valja, samo oni valjaju izgleda. Pa tako ispada, tako je rekao onaj... Nije tačno, samo ne valjaju ovi što kradu humanitarne pare, ne valjaju ovi što terorističke grupe okupljaju, ne valjaju ovi što manipulišu narod i provociraju i ne valjaju sad već isto i ovi u čatu što uporno nešto pokušavaju, a kurca od tog nema mrve. Mrve znači. Agent Interpola. Aj, pomagaj, tako je agent Interpola Aco rekao. Joj, Allah, dragi, šta ova zemlja sve trpi? Šta ova zemlja sve trpi? Jasno da, ovi režiseri iz daljine su isto krivi kao Mirza. Šta ova zemlja sve trpi? Nema ništa gore od ovih gova na počatu što uporno ovako piše, ove gluposti. Ništa gore nema, od ovih konstrukcija lažnih. A kad se budeš pitao što si to radio, bit će teško. Bože ti dragi. Bože dragi. Budite tu, dopisujte se, moram da napravim kiselu. Hajdate Moram da uzem malo kisele da pihnem. Ja sam i izjebu s agentom Interpol. Dakle, ti ljudi jednostavno neće stati ili su... Ne možemo stati. Hanuma, selam alaikum Samire, vama i pozdrav za Raju u čatu. Alaikum selam ve rahmetullahi ve berekatu. Hanuma, dobro nam došla. Jednostavno ti ljudi neće stati, da se dobro ne oprže izgleda. Aj, oprži nas. Ja ne vidim, znači, drugi. Ja ne vidim da mogu stati kad me neko gasi i u tom da me ne ugasi. Šta oni time pokušavaju, ja nemam pojma. Šta oni pokušavaju. Najvjerojatnije oni pokušavaju da putem tog terora koji čini putem interneta, znači jednostavno Ne činimo mi teror, nego ti okupljaš terorističke tajne grupe i to je teror, a mi se branimo od toga. Žele da ugase svaku volju ljudima da se govori istina. Znači istina će biti samo ono što oni govori. Pa nije istina, će biti samo ono što je istina, a ne ono što vi vam smuljate i lažete svaki dan uporno. Samo što oni govori, što oni podržavaju, to je to. Zašto ovaj koji nas spominje Makakija? Ali ko je to? Ja nisam čuo do sad. Ima toga što ti pokušaš, agresivno će se napad na tebe, korišće se sva dozvoljena sredstva, nazivat će se ovako, onako, vrijeđat, psovat, sve živo će pokušavati da ti smjesti. Sve živo pokušavate da mi smjestite, a makili se niste. Je li vi mislite da institucije koje su zadužene za red i zakon u Bosni i Hercegovini, u Evropskoj uniji, tako dalje, je li vi mislite da će te institucije da dozvole da vi to radite? Ne znam, evo vidit ćemo, hoće li da dozvole. Boga mi neće. Boga mi neće dozvoliti, vjerujte mi. Samo treba dovoljan broj pritiska da se izvrši, dovoljna količina pritiska da se na njih izvrši sa više strana. Ne mere se s pritiskom postizat stvari, nego samo sa istinom. Ne mereš sa lažima. Džaba prijavljuješ 8000 puta, ako je laž, džaba prijavljuješ. Vjerujte mi da ćete se gorko kajati zato što radite. Nećemo se kajati zato što se branimo od terorizma.
Ali znati da neko ima oružje i da želi nekom oduzeti život, a ne prijaviti to policiji, dovoljno govori kakva je to osoba. Sada se uzalud pokušava oprati, a svakom objavom se sve više ukopava. Ne znam tu Enigma o kome se radi, stvarno ne znam na kog misliš da znam šta da ima, ja nemam pojma stvarno to o čemu se radi. O čemu ti pričaš, to druže? To su neki novi elementi, nije mi to Jesi tača, o čemu si ti sad? Da je neko znao da neko ima oružje. Jesi ti? Nemam pojma. Šta ti je? To su neke nove činjenice za koje ja tek saznajem, da je neko znao da neko ima oružje o čem pričaš, i da želi nekom oduzeti život. O čemu ti? Enigma njega ne može okean oprati. Aha. Gospodin X je znao da Gutvo, misliš da Gutvo ima oružje i da je htio oduzeti nekom život? Ne znam to. Kažnjiv je da bilo ko tumači ili remeti istragu, to je istina. Krule, mene kad su napali 6 mjeseci nisam smio objavu o tom napraviti, ni reći bilo kome svoje mišljenje šta je bilo. Da ne bi povrijedio istragu, da ne bi je u pogrešnom smjeru. I tek onda smiju. I kako oni smiju ovo raditi? I svaki dan moje ime stavljati vam, povezivati me. Kako se to smije? Moraju postaviti dokaze za to. To nije samo rekla tako stvari ne funkcionišu. Dađa rile, lutve. Tako stvari u zakonodavstvu ne funkcionišu. Znači, mora postojati jasna namjera, mora postojati materijalni dokaz, mora postojati. Za sve to je nejedno to kako ne funkcionira. U policiji, Svejedno će isto pričat. Hajmo malo krši zvuk i što pucke. Sad bolji zvuk. Vas pa svijet. Zdravstvena ustanova u kojoj se liječio trebalo je obavijestiti MUP da mu se oduzme oružje ako je legalno nabavljeno i ako je u evidenciji. Upravo tako. Ili jasna, jedan piroman navigirao drugog piromana, zemlja otvori se. Enigma nije bolje. Tako je kako jeste, znači ide zvuk preko kamere direktno, tako da ja tu ne mogu ništa posebno uraditi. Ne mogu. Bukvalno ne mogu. Evo bolje je sad, zvuk je ok. Eto, znači zvuk je ok. Ne radi se dakle o tome, ljudi moji. Kad budu ti glavni nalogodavci, pokretači tog zla, koji nas pokušavaju na sve moguće načine da ugase konkurenciju. I znaš kud sad ide priča? Na mene. Znači, zašto se ovo smije raditi? A ja nisam smio. Ne samo to cilj, da ugase konkurenciju na YouTube-u, ništa drugo, vjerujte mi. Pošto ne mogu oni ići od kanala do kanala, pa gasiti na onaj način. Zato postoji način. Zašto i dalje čovjek smije ovo pričat, a on je taj koji ide od kanala do kanala i pokušava gasit? I pali live i priča o meni da sam ja taj koji sam sve jedan kanal samo guro. Zašto to se smije? I zašto on misli da ovo nema posljedice? Da se ovi, aj tako da kažemo, kanali koji oni nastupaju, koji vidi se da zdravo nastupaju, da kreću ka jačoj publici, pošto ne mogu ovi sitni, znači najbolje te kanale ugasiti, kako? Politikom terorisanja, internet zlostavljanja i tako dalje. Jel politika terorisanja sastaviti mail od 12-13 kanala da partneri postanu? A ti istovremeno ota i gasiš i reportaš lažima. Šta je sad tu čega politika? I zašto se ovo smije i dalje? Znači da im se ogadi volja za rad na YouTube-u, da se oni maknu, čim se oni maknu, ova sića nema tu šta da traži, ona mora da škepće okolo i to je to. Dakle, to je njihov cilj. Na osnovu nekakvog te strategije koju, sad je problem što oni u tome koriste znači stvari, elemente koje mogu da im se obiju o glavu. Znači oni misle da se u virtualnom svijetu može raditi bez posljedica. Svašta nešto, međutim, to ne može tako. To ne može tako i vrijeme će pokazati da to tako ne može. Znači, pojavit će se neko nekad negdje u tim odjelima za cyber kriminal, pojavit će se neko kome će se upaliti lampica i reći pa stani, ovi ljudi stvarno haos pravi, daj da se to malo zapreti, da se vidi da se sankcioniše. Daj Bože. I to će se jednim pritiskom na dugme ugasiti. Daj Bože. Tu će priča biti završena. Da. Daj Bože. Tu će priča biti završena. I on će biti najbolji primjer šta se dešava s onima koji, tako da će
to biti škola i za ostale, da vodi računa o tome šta rade. Nije problem, raditi reakcije, pravi reakcije. Nije nikakav problem. Ali pravi nešto smisleno, nešto normalno. Smisleno je govor čovjeku da ne treba dovesti sinovima drugu majku, da ne treba ženi dovesti drugu ženu. Smisleno je čovjeku govor da ne treba prijetiti ljudima i krast humanitarne pare. Smisleno je govor čovjeku da ne treba lagati u reportima da ugasi kanale. Smisleno je govor čovjeku da ne treba okupljati terorističke grupe. To je sve smisleno. Nemoj biti nečovjek, nemoj biti zla osoba. Ne znam šta bi rekao, kako bi rekao. Najbolji primjer je uzet ćemo kao polaznu tačku prvi Lutvin odlazak u Gačice. Otad je krenulo malo to agresivnije da se dešava, primijetili su pojedinci labilnost kod Lutve, da je on jednostavno labilna osoba, povodljiva, da je lako sa njim manipulisati i onda su krenuli sa njim da manipulišu. I ja odmah fokus prebacio na te pojedince i objašnjavao kako tačno manipulišu i to rade, a ti i tad lago da ja radim nešto drugo. Da ga upravljaju tamo vamo u ovom onom pravcu, te da ugasi kanal, te da ponovo, te ovo, te ono, te ga ugošćavali u live-ove, te kućite, znate sve šta se dešavalo, te namiri su univerzalni tu namiri su tu neku priču da bi on mogao tu što šta da hajruje, pa ga i on ja ti to pričao da se to dešava, dok sam ja pričao da se to dešava, ti pričao da se ne dešava to, nego da se dešava nešto drugo, a sav svijet znao da se dešava to što ti ja pričam, i ti sad pričaš da se to dešava. Onda rekao ne smiješ ovdje, otiš smiješ ovdje, tamo vamo počeo ga provocirati, navuko Belaj. Ja ti to pričao da je on njega počeo provocirati, pričao ti to, ja ti pričao da nije to, nego da je nešto drugo, manipulisao dalje. Sad ti pričaš ovo što sam ja pričao tad. Na sebe znamo svi vrlo dobro kako je to jednako krenulo i onda sad i on pokušava da se izvuče iz pere, haj poveća on sebi broj i pratilaca i gledalaca. Ja ti pričao to prije par dana da je on pokušava da se izvuče iz svega, ja ti pričao to, ti sad pričaš to što sam ti ja pričao prije par dana. U live-u i šta ja znam, međutim je to bilo vrijedno toga da navlačiš ti Belaj na sebe bez veze, bez potrebe, možete ti... Ja pitao to danima, je li to bilo vrijedno da provociraš i navlačiš čovjeka, ti priča da ne radi se to, nego da se nešto drugo radi. Sad prat kome hoćeš, ali vjeruj mi sam si kriv zato što ti se dešava, nije ti niko drugi kriv. Ja pričao danima da je sam kriv zato što mu se dešava, ti pričao da nije on kriv, nego da smo krive reakcije što lažemo o čovjeku. Ja pričao to danima, ti sad to pričaš, sam ja danima pričao. Aha, laganje, psovanje, ružne riječi, vrijeđanje ne podržavam. Ma normalno, nije ja ne podržavam, što bi podržavao? Jasna, Gosić, loš čovjek. Pa dobro, sad ja neću reći ni da je dobar, ni da je loš, ali što se mene tiče, za mene je završio. I to je to. Za mene je ispao nečovjek, prema meni je ispao jako loš čovjek i prema tome meni je to dovoljno. Za druge me ne zanima kakav. Isto kao što pojedinci idu tamo, daju podršku ljudima koji me hejtaju, psuju, vrijeđaju bez ikakvog razloga, ili otvoreno daju podršku i onda se pitaju, kaže, što ti mene ne podržavaš? A što bi te ja podržavao? Stalno to radi. Zato što ti hoćeš sa jednom gustom na 100 stolica da sjediš. Ne možeš, Boga mi, na istoj stolici sa mnom sjeti i tamo negdje. To ne može. Tako da, kratko i jasno, znači, svako onaj ko će tamo podržavati nekoga, ko mene na pravdi Boga napada, nije na pravdi Boga, nije na pravdi Boga. Ja tako neću podržati, čak ako primijetim da podržava tako, bit će blokiran i završena priča. Identitet ćemo potvrditi, nastavit će se live. Završena priča, tamam. Jasna gospođo, ja ne poznajem nikoga od vas, samo nastojim biti realno. Ma normalno. Ovo treba popustiti institucijama, a ne tu s Mirzom praviti live. Mirza priča sad jednu, sad drugu priču, vidim sad postavlja još neke uslove van svake pameti, on čovjek Mircema dobro. Gabriel Nasser, pa upravo si 100%, jer to se vidi na osnovu njegovog fizičkog izgleda, znači da nije dobro, da je podesao neki terapija, šta ja znam. I ne možeš njemu pola riječi vjerovati, sad priča ovako, sad nako, to su labilne, nestabilne osobe. Haman da nema, Dena, plata redovno liježe, neće biti kraja. Takim osobama teško vjerovati. Sad jedno priča, sad drugo, sad kaže Jasna, ja ne poznajem nikoga od vas, samo nastojim biti realna. Nije to realno što radiš. Ja ništa drugo od ljudi ne tražim, nego da budu realni, da podrže istinu. Ne da podrže mene ili ovog ili onog.
Nije tačno, ti tražiš od ljudi da podrže laž, da se pridruže u terorističku grupu, da nas možeš efektivnije reportat. Podrže istinu i da budu realni. Nikad to nisi tražio, tražiš da budu nerealni da laž podrže. Više laži, stotine laži. I samo tako i treba. Kaže Hanuma, Mirzom neko manipuliše i govori šta će pričati. Pa vrlo moguće, vrlo moguće. Da li je vrlo moguće da je ovo ometanje istrage sa ovim lažima i manipulacijama? Da neko sa njim manipuliše, da mu neko određuje šta će, kako će pričati, najvjerovatnije. Enigma, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju. Bilo je za očekivati ovako nešto, samo je bilo pitanje vremena kad će se desiti neki belaj. Vidite jednu stvar. U samom početku, znači prije neki 6-7 mjeseci, koliko već ima, nija se nešćam podugo to traje. Sad će Istanbul godina. Na mene i na moju porodicu. Nisu krenuli nikakvi napadi na tebe i na tvoju porodicu, nego je krenulo tajno okupljanje terorističke grupe od 300 članova pod imenom Peacemaker na Facebooku, gdje su oni tebi trebali javiti na profil onaj dijasporac Bošnjak i izraz želju za pridruživanje tajnoj grupi gdje bi ih ti dodao i onda kad ja upalim live objavio tam link tog live-a da svi uđu i sa lažima reportaju da se mogu pogasiti. To je krenulo od tebe, a nije krenulo nikakvi napad na tvoju porodicu. Ja sam gledao polako da se nekako da se nosim s tim na neki način, jel? Kako mogu i šta mogu. Međutim, uvijek u svojim dovama na namazu sam molio Allah Đelešanu, prepuštao stvari njemu da on to rješava na najbolji mogući način. I onda dolazio kući i prijavljivao po 35 videa po danu da se ugasi. I onda opet Allahu prepuštao, onda opet reportu. I da se svako o sebi pozabavi. I tako na kraju se tako stvari počinju dešavati. Dok istina obuje cipele, laž obiđe cijeli svijet. Tačno tako, Hanuma. I dakle, kako je vrijeme prolazilo, uvidio sam da se stvari sve obiđe. Vidio sam da se stvari bukvalno postavljaju sve na svoje mjesto. Kaže Enigma, Hanuma lako je pretpostaviti ko s njim manipuliše. Nije lako pretpostaviti zato što ovaj ovdje čovjek već 117-118 dana priča u live-ovima samo o meni i laže o meni. I onda kad ti napišeš da je lako pretpostaviti, to može ljudima stvoriti ideju u glavi da se radi o meni. Da ja to sve dirigujem. I onda to ometa istragu i lažete, manipulišete dalje i pitate se šta vam se šta dešava i zašto idu dalje live-ovi ovdje. Sad, ne znam šta bi rekao. Nisam baš toliko pametan da jer inače ja ne volim na osnovu indicija da donosim zaključke. Evo ti donosiš zaključke sat i 21 minutu na osnovu ničega, a ne indicija. Znači volim da imam jasne dokaze, a sad nemam ja puno vremena da to ja sve istražujem. Evo ti nemaš jasne dokaze i svejedno dovodiš u vezu mene sa situacijom, a nemaš ni jedan, ništa nemaš i seriš. Kontinuirano. Da ja slušam sve te live-ove, da budem iskren, biću, Hanuma kaže Enigma, sve je jasno kod da budem iskren, bit ću brutalno iskren. Vjerujte mi da mi se nečiji glas do te mjere gadi. Kad čujem nečiji glas, pokvari mi dan. To je to što radiš, da ti je da svi ljudi tako krenu i onda ti ne radiš ništa, Bože sačuvaj, ne vrijeđaš nikog, ne misliš nikom loše, a proturaš te provokacije stalno. Da čiji li je to glas što ga ti ne možeš čuti? Što li ga ne možeš čuti? Zato što te u terorizmu zaustavio? Zato što nisi uspio ništa što si htio? Yes. Sad ću ti reći kako je tačno halal. Sad ću ti reći Ghost 5 eura, sad ću ti reći kako je tačno halal. Gdje je ona objava? Pa nije ovdje, gdje je objava? Mangal bih. Ima li just screenshot? Ima u stvari u mene na objavi. Samo malo. Evo ga. Otvorim novom tabu.
Kod mene je meso halal na način, slušaj sad kako. Meso koje služim je 100% halal. Travu kojom smo hranili kravu je kosio šejh Zijad Ljakić. I uz svaki otkos se čuo zikr subhanallah. Žito kojim smo kravu hranili je sijano na njivi šejha Safeta Kuduzovića. Priča se da je šejh za svaki žitak proučeno 100, pa sad ne znam ovdje šta je, ne vidi se riječ. Kravu smo pojeli vodom koja je miješana sa zem vodom, koju nam je prošvercuo Nusret Imamović iz Saudijske Arabije preko svojih ljudi u omjeru 70-30. Kravu timarila i muzla Hadži Hanuma šejha Kuduzovića. Priuzu kojom smo koljačili kravu nam je čuveni Senad Ramović donio s pijace iz Mekke. Pazi sad, kravu je zaklo sam šejh Elvedin Pezić. Glavom i bradom. A potom je šejh Pezić poslao 3 čovjeka koji su u Saudijskoj Arabiji prošli specijalnu obuku za halal guljenje kože. Ima halal. Kad ti kolješ i ubijaš i guliš kožu, to ima halal, ideš u džennet. Na mašini za mljevenje mesa piše Made in Pakistan. Ko ne vjeruje neka na TikToku pita navedene šejhove i neka se uvjeri. Tačno tako mi je meso halal. Vjerujte mi. Tako da gledam maksimalno da se distanciram od toga, a glup nisam. Vjerujte mi, kad bi imao malo vremena da pošam, da vidim, da poslažem stvari, vjerujte mi, mogu vam tako argumentovano da vam iznesem stavku po stavku, da ne biste vjerovali na šta sve ljudi su spremni da urade i kako šta i on. Samo što su neki u tome sirovo glupi, a neki su misle da su pametni. Eto, u tome je ta razlika, što neki misle da su pametni, a neki su sirovo glupi. Zašto ovo govorim? Ti si taj koji misli da je pametan, a zapravo se sirovo glup. To je jedna činjenica. Pa zato što čovjek koji puno laže, on se na kraju zapetlja sam u svojoj laži. Čovjek koji govori istinu, on uvijek zna šta govori. I on nema šta da razmišlja. Jo, šta sam ono rekao. Ne, ti znaš šta si rekao. Hala te nagradi. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hvala za 10 eura, Allah i tebe nadogradio, upgrade-ovo, update-u. To što si rekao i to je to. I onda stvari same se slažu, same dolaze na svoje mjesto. Tako će biti i u ovim situacijama. Hoće. Oni će se sami sa sobom pozabaviti. Među će se poklat ko bijesna pašća. Vjerujte. To je tako, to tako biva. Tako je. Zašto mi nema čata? Nije da nema čata, nego ne piše niko ništa. Kaže, lutno da ga nagovori, ajde mene neko nešto nagovori ako ja neću. Moram sašati lutnu priču, sad nije tu i može se svašta pričati, izaći luto, čovjek je doživio tešku sudbinu, ne daj Bože nikome. Vidi jednu stvar, Gabriel Nasr, da ti ja nešto kažem, nije on jedini koji je doživio ovakvu ili onakvu sudbinu. Masa ljudi doživljava razne sudbine, pa se ljudi nose s tim. Samo moment, moram nešto moje princezi da dotaknem. Imam ja jednu princezu. Imam ja tu jednu princezu koju ja moram da ugodim. Friedrich Paulus, ja vjerujem da će se to sve dobro završiti, kad tad ništa ne traje vječno, istina ne može sakriti kao voda, uvijek nađe put. Upravo si, brat. Postoje mnogo bolji načini da finansiraš svoju djecu i svoje potrebe od tog da lažeš o nekome. Postoji mnogo više para tamo gdje ne lažeš o nekome, nego kod tog ko te plaća da ovo radiš svaki dan. Ja mogu razumjeti tvoju potrebu da finansiraš svoju djecu, ali postoji mnogo bolji način od ovog ko te trenutno plaća. Friedrich Paulus, upravo si 100%, i ja sam čovjek legalista. Nisi? U pravom smislu riječi, znači ja sam legalista. No. I mišljenja sam tog 100% da se istina ne može sakriti, da će izaći na vidjelo nekad prije, nekad kasnije. 100%. Slušao sam jedne prilike jednog našeg uvaženog islamskog učenjaka
kako priča da se desio negdje jedan slučaj čini mi se u arapskom svijetu, bio je prisutan na jednoj hutbi gdje je imam govorio o hadisu koji govori o lažnom svjedočenju. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se ljudi čuvaju, pogotovo da se čuvaju lažnog svjedočenja. I kaže, ponovio je par puta i kaže, ustao je starac od 70 godina, plače čovjek, lije suze. O ljudi, kaže, čuvajte se lažnog svjedočenja. Kaže, jučer sam, kaže, izašao iz zatvora. U zatvoru sam odležao 50 godina zbog lažnog svjedočenja. I plače čovjek. Dakle, ponekad lažno svjedočenje može da nanese veliku štetu. Može. Enigma, hvala Allahu, niko nije nastradao te noći, a moglo je završiti tragično. Pa jeste enigma, niko nije nastradao. Zaboravljate jednu stvar, također, da ti ljudi već 6-7 mjeseci u javnost forsiraju tvrdnju da sam ja... Zašto govoriš o tim ljudima kada te čovjek pita o napadu na kući? Zašto govoriš o svom slučaju koji veze nema? Zašto to dvoje povezuješ? Šta je cilj toga? Ima više para vam da se ne laže o ljudima. Terorista, da sam ja platio 15.000 eura da se ubije neko dolje u Bosni. Sve više i više vjerujem u to. 99% vjerujem da je to tačno. I tako dalje, i tako dalje. Znači, forsiraju mnoge te laži koje realno, mislim, hvala dragom Allahu, nemaju one utjecaja na moj život. Ali da sam ja negdje gdje su vlasti lakovjerne i šta ja znam, to bi meni recimo pravilo velike probleme. Ali eto, hvala dragom Bogu, ne prave. Ja izmišlja Alime. A lažov izmišlja Alime i ovjeri. Jel moguće to? Mi je Allah divan, on zaštitnik i pomagač. Znaš šta će sad biti? Nisi ti to dobro skonto, nisi ti to iščito tam kako jest, nego je on iščito. I dok god sam ja na istini, ja se nadam da će Allah biti na mojoj strani. Pa nisi na istini. Teško li se tim ljudima? Teško li se tim ljudima? Ako se ne pokaju za ta svoja djela. Ne možemo se kajati, za samoodbranu se ne možemo kajati. Dakle, i ja se također targetiram i moja porodica. Ne targetiraš. Ne targetiraš. Ja govorim ljudima da prestanu s tim, da odustanu od toga, oni i dalje nastavljaju ustrajavati. Ne možemo prestati od branjenja hljeba svog, ne možemo od to prestati. Mislim, lako je nama komentarisati i gledati sve izvana. Na svojoj koži to osjećati je nešto skroz drugo. Zato čovjek mora biti nenormalno psihički jak i stabilan. Pa dobro, ja sam jak, stabilan, alhamdulillah, hvala Allahu koji mi daje snagu. Međutim, ja govorim realno. Govorim realno, znači ima puteva i načina da se to... Ima. Pustio sam ja sasvim dovoljno, sam pustio i naravno... Ti si legalista, postupke, pravda je spora, ali dostižna. Neki ljudi već pokušavaju da dopru do mene da se nešto dogovorimo, nema dogovaranja, treba se na vrijeme da razmišljaš, nema više dogovaranja. Trebao si dogovarati se kad si reportuje, htio gast, kako sad dogovaranje, balan. Znači, idemo do kraja. Idemo do kraja. Kom opanci, kom obojci. Tako je. Hađa el bos. Tako je. Nema druge. All in, baby. Uglavnom, ja sam i dalje tu, evo me živi, zdrav, hvala Bogu. Hvala Allahu, drago. Nisam čovjek koji se sveti nikome. Jese. Međutim, imam pravo da ja sam odmah, znači, čim sam vidio da je izašao taj live, naravno poslao sam Interpolu zahtjev da se zaštiti, bukvalno ja i moja porodica, da se zaštitimo od takvih ljudi koji iznose takve laži. Sad, da li će Interpol reagovati, ja se nadam da hoće, vidjet ćemo šta će poduzeti, koliko će poduzeti. I ja se nadam. I javit ćemo se svim mogućim, znači, institucijama da hvala dragom Bogu, Allah dao razumijete. Hvala Allahu dragom. Pitanje kako hoćeš, kome, šta, kako da se obratiš, odmah ti ponudi najoptimalnije rješenje. Ali ima caka jedna sa vještačkom inteligencijom. Ne smiješ joj izostaviti informaciju ako hoćeš dobar rezultat da ti odgovori. Moraš joj navesti da si radio to sve što si radio, pa ćeš joj onda dobiti pravi odgovor. A ti njima nalago samo da se ti napadaš, pa onda ti ona dala brojeve. Nije ti dobar upit. Ne moraš puno da razmišljaš, znači caka. Idemo tako sada, caka, idemo. Što mi to poznato. Idemo dalje. Ništa Raja. To bi bilo to do večeras do 18:00.
Večeras Imamo idu dalje nove neke laži. Aktivnosti. Ima neki Hvala vam nešto što ste bili uz pokući nas, hvala vam što potrijebit. ste zapratili naš live. Hvala vam. Meni je žao što ovako nekad... Meni je žao što ovo i dalje traje. Meni je to stvarno žao. Ali eto, moram, jebi ga, kad on upali o meni, moram i ja o njemu i to je to. Budite uz nas. Budite uz nas, eto. Lajkujte, šerujte, dijelite naša videa. Lajkujte, šerujte, evo lajk. Borite se istinom protiv laži. Tako je, nemojte kon lažima protiv istine. Znači, gdje god vidite da možete bilo kako, na bilo koji način da učestvujete u toj borbi protiv laži, tako je. Borite se na svaka... Ali ne, znači, lažnim repartima i lažima, tu ne možete ništa postići. Na svaki mogući način. Ja? Da zaštitite i sebe i druge. Eto. Ja. To bi bilo to. To bi bilo to. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum selam, ve rahmetullah, ve berekatu. Vidimo se večeras u ispravljanjima novih laži koje će u 18.00 ili 18.30. Ne znam, boga mi PUBG, kad će, jebi ga, ne mere nikako PUBG, a ja plaćam da se ljudi ubijaju. Nikako PUBG, ne mere ni Fortnite, ni GTA. Vidimo se u novim lažima kad krenu. Ćao. Zato što ne. Danas radimo reakciju na kanal Dijasporac, nevezano za njegove stvari koje on radio i koje radi, nego čisto radimo analizu njegovog kanala da vidite kako kupovina botova Hoću ja Adox na klips objaviti, nemoj strajk udarat. Zato što ne. Uništava algoritam i uništava na kraju kanal i taj. Zato što ja sam reakcion youtuber koji sad reaguje na tvoj video i mi to radimo i nemoj strajk. Zato što ne. Kad tad bude zaključan od strane YouTube-a. Primjeri su neki drugi ljudi koji su sa 40-50 hiljada pratlaca kupovali botove pa su ostajali bez kanala, kao što je na primjer Belminjo. Kod Dijasporca vidimo da je kanal napravljen 2020. godine i da od tada do danas... Nije 2020. Ovo je neki bug. Čovjek je 17-18 godina na YouTube. Ovo je ovdje neki bug. Zato što ne... Ima samo 380.000 pregleda svega ukupno. Znači da ovaj kanal nije ostvario nikakav napredak što se tiče algoritma, pregleda i sličnih stvari. Ništa. Kanal koji postoji 5 godina, do sada je trebao da ima minimum par miliona pregleda. Pa i mobi. Međutim, kupovina botova uništava algoritam, uništava kanal i sve ostalo. Tako da ćemo sada otići na najveću stranicu za mjerenje statistika kanala i komparaciju kanala, pa ću vam tamo pokazati malo više podataka o svemu tome. Ako odete na stranicu socialblade.com, tamo ćete vidjeti da se kanal nalazi jako. Ne, onako ja to govorim. Ja ne govorim sad to što je Dijasporac tu tema i njegov kanal. Nego ja govorim tebi da ću objaviti naklips i ja to molim te nemoj strajk. To. Out na 2 eura. Niskom ranku. Znači da je preko 4,5 miliona znači rangiran od ljudi iz Evrope i Ako pogledate njegove amplitude, znači ako pogledate njegovu statistiku, vidjet ćete da kanal opada strahovito. Jedino u čemu je ova stranica pogrešna, to je zapravo zarada, zato što stranica uzima prosječno. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Moram se popisat kasnije. PCF Ana B. Dijagnozac antipatičan si mi tip čovjeka, džaba ti sve. Volimo Amira, podrška uvijek. Voli me neka Ana, onda znaš. Pare mi daje. O, Ana, dok daje pare ne... Dobro, eto. Zato što ne... Znači prosječnu cijenu klika i kao takvu uvrštava je u svoje kalkulacije. Međutim, to nije moguće zato što postoje klikovi iz drugih država, zato što cijene nisu iste i tako dalje i tako dalje. Tako da nećemo gledat zaradu koja nije tačna, nego ćemo gledati ostale statistike. Znači, ako pogledate njegov kanal... Moje je guru da ja kući donesem para. A sad, Bože moj. Šta, Bože moj? Bože moj. I da sjediš tu i da razgledaš.
Bože moj, sad! Ne turaj me sa Salkom i Dijasporcem. Ma ne turam ja. Berlin ti čara, Berlin ti čara. 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 A dok Sator 5 eura, ne turaj me sa Salkom i Dijasporcem, Čabet, imam ja i ja tvojih videa i ti moji samo deri. Falt na 5 eura. Gdje ćete? Ja ne turam, ja sam turam Salkinu, ma tam na objavama šta turam. Sad kritično je sad to definisati do kraja. Da je u veoma kratkom roku dobio... Ha? Mensur. Gdje je Mensur? Gospodin Mensur, Amire, što ne snimi nikad nastavak ko ne igrice što si igrao sa Anifom? Kad ćemo snima? Ne znam, moramo večeras. Zato što ne, ja večeramo i laga. Preko 2500 pratilaca. Uglavnom moje pare kući donijeti. A sad? Zato što ne. Znači preko 2500 pratilaca. Zašto sam govorio za zaradu? Zato što Dijasporac nema preglede i ove brojke koje su ovdje napisane nisu tačne i nisu istinite. Jer se uzima prosječna brojka i onda se to uvršta u ovu statistiku. Kupovina botova donosi vam to da vam kanal bude prikazan kao postepeno odbijanje, te da vam sve amplitude vašeg kanala idu prema dole i u konačnici vi dolazite do stadija kada će vaš kanal da bude totalno zatvoren. Ako pogledate amplitude, znači Dijasporac i njegov kanal su to znači da mu feed ne radi. Jebote Dijasporac, ja više subscribera imam, nek ti pregleda! Ne mogu da vjerujem. Da se njegove objave ne prikazuju na feedu, nego da osoba mora kliknut lično, to je samostalno, da bi potražila njegov kanal i potražila, znači, njegov live stream, jer se njegov kanal ne prikazuje ljudima na feedu. Zato što ne. Kanal koji ima 387 videa i 16.000 subscribera trebao bi da ima barem 3 puta, ako ne i 4, više pregleda nego što to ima kanal Dijasporca. Njegova kupovina botova, a ovdje sam pratio da botovi konstantno rastu, te da mu dolaze Kinezi i drugi, ne podudara se sa promocijama. Da je Dijasporac radio promocije, broj pratilaca ne bi išao ovako brzo. Jer promocija je ta koja samo izbacuje vaš video ili vaš kanal na feed, a ljudi su ti koji sami moraju kliknut da bi zapratili vaš kanal. U ovom slučaju on dobija fake pratioce koji rastu na način da ga zapraćuju Filipinci, Kinezi i drugi i onda to uništava njegov kanal, njegov feed i to je nemoguće oporaviti na kraju. Ja sam ovdje uradio komparaciju 2 kanala, svog i kanala od Dijasporca, koji su, hajmo reći, kod mene su pravi pratioci, znači ni jedan jedini bot na kanalu nema, sa kanalom koji kupuje lažne pretplatnike. Ako pogledate, znači, linije i amplitude rasta, vidjet ćete da je moja linija amplituda rasta konzistentna. Znači, da se kanal raste pomalo kada platim promociju, kada ljudi zaprate, ide gore i tako dalje. Ako pogledate kanal Dijasporca, vidjet ćete da on mjesecima nema nikakvog rasta. Pa se onda malo digne i kupi par botova, pa onda opet mjesecima nikakvog rasta. I to ide sve do trenutka prije par dana kada je kupio botove i kada je kanal iznenada krenuo gore. Jo, ja sam uknapirao. Ono također što je zanimljivo je da se pokaže da je moj kanal na veoma boljem mjestu, bolje plastike. Što volim ovako kad uknapiram stvari. Za tačno 10 minuta neophodan je tabih agenat na terenu i tačno 10 minuta je ovo ostalo da traje. To je nevjerovatno kako sam organizovan u životu. Na globalnoj listi nego kanal Dijasporca. Kada uporedite sve komponente 2 kanala, osim zarade koja ovdje ne može nikako biti tačna jer se uzima
prosječna, znači prosječno stanje klikova, to se ne može na takav način gledat. Ako pogledate ostale statistike, vidjet ćete da je Dijasporčev kanal samo stagnirao. Idemo dalje, znači buduće projekcije kanala. Znači kada pogledate buduće projekcije kanala, ako se nastavi ovim tempom, ajmo reći do 2030. godine, Adox TV bi trebao imati 1,3 miliona pratlaca. Ako pogledate projekciju Dijasporca, vidjet ćete samo ravnu liniju. Znači vidjet ćete samo ravnu liniju da će čovjek u narednih godina ostati na ovom gdje jest. Jedino šta može i dalje kupovat botove koji mu u konačnici neće donijeti nikakav pomak. Ako odete na Social Blade i kucate moj kanal, vidjet ćete da je kanal u konstantnom plusu. U plusu tako što se video zapisi i sve ostale projekcije gledaju bez problema. Znači u konzistentnom, znači laganom rastu pretplatnika. Šta to znači? To znači da nikada Adox TV kanal za 1 ili 2 dana nije dobio 2.500–3 hiljade pratlaca kako to radi Dijasporac, nego se ti pratioci ili pretplatnici dobijaju lagano onako kako te YouTube reklamira na svom feedu. Ova crveni broj pratilaca znači da je tada u to vrijeme neki od video zapisa bio uklonjen ili obrisan. Zarade na kanalu, to je zarade na ovdje projekcirane, znači projektirane, zarada nije ni približna onaka kakva stoji tamo na YouTube-u i tako da to ne možemo uzeti kao validno. Ako pogledate znači kanal od 2025. godine pa do danas, vidjet ćete što je sasvim normalno za svaki kanal koji je u znači nekom normalnom stadiju da ima određene i uspone i padove. Što ne znači da kanal propada ili nešto slično. Feed kanala radi super, znači i ovdje imamo na početku 2025. bilo malo manje, kako se zove, u stvari nije nikako kanal kako treba radio, niti sam ja uopšte radio na tome kanalu na početku godine. Onda imate feed koji je konzistentan, znači imate feed koji pokazuje da kanal bez obzira na sve prijave, na sve ono što se dešava, kanal i dalje raste super i tako dalje. Pa znaš koliko moraš kupovati da do 400.000 dođeš, jesi ti normalan? Pa koliko treba platit, sine? Čekaj, materiti da vidim. Buj, YouTube subs. Ne radi servis kad hoćeš toliko uzeti. Ne radi, zabaguje. Zato što ne mereš to toliko kupiti. Zato što ne... Idem na drugom da li radi. Zato što ne... Warning, this website has poor reputation. Nemoj srat. Boy, YouTube subscribers, pricing. Zato što ne... Pricing. Zato što ne... YouTube. Zato što ne... Samo views i likes. Zato što ne... YouTube subscribers, USA. Zato što ne... 50.000 najviše moš. A $15 je 1000. $15 je 1000. A najviše ti mogu 50.000 dati. Znači 50.000 ovdje, a neđe drugo, ne znam da li ovdje može 100.000. Ili ne radi uopšte. Zato što ne. Boy YouTube VFs. Zato što ne. YouTube subscribers. Zato što ne. 50 subscribera $3,5. HQ subscriberi liče na prave. $550 je 10.000 subscribera koji liče na prave. I traju ti 1,5 godinu i YouTube ih makne i fino dobiješ ban. Zato što ne. Da bude. Znači 550 za 10.000 znači 5.500 za 100.000. Znači
Zato što ne... $2000 tebi treba da bi kupio... Ja ne znam što uopšte... Što ti to i letiš kaš samo ban dobi džaba? Marija je diplomirana ekonomistica i udata žena i svaki dan, čitav dan na live-u kod ovog ovdje čovjeka. Sam kažem, meni to malo čudno, ne znam jel vama. Ana, evo i fake ne vjeruje u ljubav na YouTube. Ljubav na YouTube-u ima. Malo sam morao Mario Rupčić, uzeti pauzu. Dijaspora, cijelo ovo tvoj kanal, ili, pa čiji će vidjeti, pobogu si Mario. Ovog. I od ovog. I od čega ono još? Ko ono još ima da sere? Ne mere mi ni na past, to je dobro. Malo sam morao uzeti pauzu. Da iščistim mozak. Dok oni nikad pauzu nisu ni planirali imat u svom riječniku. Nikad. Uopšte je nebitno. Da li ti pričaš o njima ili ne pričaš, to je apsolutno nebitno. Oni nikad nisu ni planirali ne pričat. Nikad. To je čudo Božje. I po cijenu bilo čega. Bitno je da se ove čukjačije facurde sprovode i da oni maltretiraju redom s koga hoće. Malo ste bili rigorozni na psovke. Neki. Većina nije. Neki su bili rigorozni na psovke. Ono, puno ja psujem ljudima. Ja sam Salki i Ukli psovo, pa jebo majko, ja mislim jedan live, a možda imaju i dva. Možda imaju i dva, ne smijem reći. Znam da ima jedan 100%. Psovo sam. Kao odgovor što je on psovo saj. A pada na 50 eura, nije ništa napisala. Evo, ja sam, sjećal se ko onog čovjeka, da vas pitam, sjećal se ko onog čovjeka iz Berlina, što je htio sazivat ljude u grupu da reportaju kanale kako on hoće. Sjećal se ko tog čovjeka? Onaj, kako se zvao? Samir Drakovac, dijasporac. Sjećate li se kad smo ja i on palili live-ove svaki dan? Onaj, pa pričali jedan drugom kako šta jest, kako šta nije. Jel se sjeća ako? Koliko dugo nema njega u mene? Koliko dugo njega nema? Znate li vi da on nikad nije stao? On nikad nije stao, sine. Nikad! Znate šta sam ja jučer radio? Evo ovo ovdje. Tamam usput da vas pitam, hoće li ovo ličit na šta? Ovaj redizajn čeka refresh. Hoće li ovo valjat šta? Evo šta sam ja jučer čitav dan radio. Liči ili na šta? Moćno, haj falat. Znate šta je on radio? Palio live i pričao sve ono što je pričao 120 dana. Isto. Potpuno isto. Sa potpuno istim akauntima. Na potpuno isti način bez jedne nove informacije. To je on radio. Znate šta je radio ovaj? U stvari imam ga vam. Ovaj. Znate šta je on radio? Isto što i prethodni pol godine. Na potpuno isti način, potpuno istom energijom, sa potpuno istom čukjećijom facurdom. Potpuno je svejedno da li neko priča o njima ili ne.
mora se valjda shvatiti da ti ljudi do sad nisu imali situaciju koja je bila na njihovu stranu. Nikad. I mogu misliti samo kako je to teško podnositi. Ja mislim da kad imaš jedno 34 situacija i svaku izgubiš, ja mislim da je jedini način, nisam to doživio nikad, možda sam gubio, Jesse Aldina, možda sam gubio 3-4 situacije za redom. A 34 da izgubiš, to nisam nikad doživio. Jebo me svako ako jedini način nije za borbu protiv toga da potpuno sam ne misliš o tom, nego bubaš vam neke gluposti sam da bi odnio misli. Kako drugačije se boriti? Sa izgubljenih 34 situacija za redom, sve što sprobao propusi. Kako li to čovjeku pada? Haj malo da poslušamo kako čovjek zvuči danas. Ima li nečeg novog? Kaže Brdar, nemojte ugodno, pa ne bi rekao ja po slici da ti je 60 sutra, Boga mi. Prije bi rekao možda da ti je 50. Fake, ja bi supice ako gdje ima. Erma, Ana, odlično. Fejkara, zaboravim te ja pitat, jesi bolje, kako apetit, kako kafa? Lijep život, Erma, brzo, a dobro. Ne ispričavam za Salku, zaboravi, smetnu od donacije. Ja sam Salki psovu. Znate kad? Samo malo. Znate kad sam u psovu? Aj sad ćete naći tačno. Uživo. Odnosno ne. Evo Salkana. Da li je to na... Jako je. Samo moment. Sad ću ti, sine, otprilike heftu reći u kojoj sam psovu. Evo Salkana. Čemu je datum? Prije 6 mjeseci, 10. septembar. 10. septembar, evo neke do kraja mjeseca. Jesam u psovu tad. Ostalo je bilo ponavljanje. Koliko dugo Salkana nema u mene? Koliko dugo nema? Znate šta radi Salko svaki dan? Psuje meni mater. A znate gdje? Ne u live-u svom dok sere onoj publici koju manipuliše i ko fol neke priče s njima on priča. Ne tu. Nego u nekim tamo komentarima na nekim tamo kanalima gdje misli da to niko neće vidjeti. Tamo se to odvija. Pa neko screenshota, pa i ja njemu na svojom zajednici opsujem. Pa on da se nešto naljuti, pa meni treba ovo, meni treba ono. Tu radi Salkan svaki dan. Kako vam se sviđa u zadnje vrijeme? Pozdravka, dobra za prehladu. Aha, zo, fake, osmijeh. Erma, Ana, ja sinoć stavila kuhati staru koku. Do jutro se krčkala supa. Vidjeli i jučer kod... Pazi, kako vam se... Ne postoji dan, a vi ste mislili da je ono loše. Što sam ja njima psovu. Nije to loše, to je savršeno otključavanje da vi vidi, jer samo to njima može smetat, ljudi moji, da shvatite. Ko vam je uspio nalagat da se sa lošim čovjekom može filozofija sprovoditi? Jesse Šeki masteru. Ko vam je kad uspio nalagat da se sa đubretom od čovjeka može pamet sprovoditi? Ko vas je to naubio? Ne mere se tako sa đubratima od ljudi. Njima samo smeta da im daš ono što su oni. I onda oni se potpuno otvore. Joj, ikona ti je gori. Ja, ali maska joj je opasna, ona, znaš, pa ka šiške, ono, zabla, trzne. A ti načine majice su dobre. A evo kaže produkcija da su i majice vrhunske, gdje si našla da i ona naruči. Exit! Kontekst je dobar, samo treba da smo ljudi. Pa naravno, treba ostati čovjek. Treba ostati, boga mi, ljudi, nama nije bilo lahko godinu dana, znači i Kunto i Panto nas je ljago napadu, i ovo i ono, ali eto, ostali smo stabilni, čvrsti. Ovo je došla ota, ono, ko kad te neko gurkne, zalakat, prenosiš se uživo, kreni ono svoje, krene tačku, i on ruke kreće tačka. Tako da...
fake. Što bi Lepi rekao, iznad oblaka. Ja, kako pjeva onaj Lep, iznad oblaka, ale tralala. Kaže, fake, ja se juče opet prepo na prvi pogled, a majice su top kod Alme. Brdar, meni se iskočio, ne vide me o islamu, mislio sam da je kanal više. Ali da ja stvarno bih htio da pitam ove ljude iz čata, jel vas nečeg strah? Što se vi ne smijete ni s kim drugim družiti? Što samo se nalazite na otom i na ota 3 kanala 4? Što to? Evo godina. Da ne ujedamo mi. Hajde slobodno ljudi u druge čatove, boga mi. Evo ja obećavam, niko ovdje banovan biti neće. Svega mi na svijetu. Slobodno opuste se. Ne dajte da vas nešto pritišće. Niko ne ujeda. Hajmo se družiti, hajmo sjest. Što ste tako nešto sve isprepadane? Ko da ste se samo s kašikama i viljuškama igrali. Bilo je tema i o islamu. Bilo je tema, ima tamo na kanalu produkcija, ima preko 200 islamskih predavanja, što sam ja tamo nekad snimao u džami i postavljao i šta ja znam. Aha, to te žena prijavila. Djed Safet, fake voli zezat, nije on džaba posavac. A, znači vi ste posavci. Dobro, ja znam djed Safet da si ti iz Brčkog. A fejkara i on je znači, dozgo je on, to je to, fake, da, djed Safet. Zander, evo samo što nisam, samo da se uključim, ne skiraj si ti. Da se uštekam, he. Fake, da, uz Savu. Znači, gore ste vi komšije, ako on tam rekao, kako znam da nije djed Safet ovdje, bosansko srce, i ja sam posavac, ali ne zezam. Evo, izajemo je, i on je posavac, ja. I on je posavac. Gore uz Savu, gdje? Fake, tamo dijaspora. Aha, tamo se komšije, a ovo smo ja i ti komšije. Znaš šta mi na um pade? Na um pade kad je Čkalja išao u policiju davao onu izjavu. Ja jesam nešto nam palo, jebote. Alma kaže, i ja sam u Savu. Kad je ono govorio, kum. Ja i Paja smo kumovi, a inspektor ja i ti smo... Sajo. Salko svaki dan meni psuje mater. U komentarima. A jel da bilo je rigorozno one 2 noći kad sam ja njemu psovao zato što je on tebi? A on do dan danas, zadnjih 6 mjeseci, svaki dan priča o meni i psuje mi mater. Haj sad stavi to dvoje jedno kraj drugog. Neću se uopšte trud bilo šta. Sad će aka padne iz klakatnice, taj jedan video upload krenut, signal slat serveru jednom. Krenut će. Eno ga opet preuzema moj video. Sad će to. Fake. Alma, Erma, pustila sam komentar. Ali evo, nema ga tamo. Nema ga. Ne znam šta je, ne znam zašto ga blokira. Stvarno se nekako blesavo YouTube ponaša. Jest, treba ga poprav ga. To je najverovatnije zbog tih trolanja, zbog tih prijava lažnih, šta ja znam. Jer većinu ti prijava u početku startu vještačka inteligencija, znači određuje algoritam i onda poslije to mora ručno da se dotjeruje, da vidim nekad meni. Ako ovo čisto je upaljeno sad da se odlajva, da vidite, eto, ako mislite da ste vi nekad imali poteškoća shvatiti nekog čovjeka, da vidite da ima ovo neđe tamo. Amar bro, selam alaikum, dobar dan svima. Erma, Amar bro 1, pozdrav. Amar bro tek napravio profil malo prije. Djed Safet Pastrioska, aha to, pa moguće, znači.
Moguće zbog naslova pjesme da je. Aldine. Aj dobro, nema veze. Mi smo pročitali komentar uglavnom. Gdje nam Mario nestade? Nestade nam Mario, ode. Amar, bro, da, ali sam dobro namjeran dijasporas. Nisam ja ništa rekao, Mario, daleko, ona je Amare. Samo kažem. Samo smo konstatovali. Erma, jao, Amar, pa ti danas napravio nalog. Pa malo prije 3 minuta. Gdje Safet, Alma, ja prodajem Škodu Ibicu jeftino. Šta vam je Škoda Ibica? Šta vam je Savska koza? Nema Škoda Ibica, ima Seat. Zeuse. Šta te misliš, hoće li kroz koju minutu počet glista i bolje mi? Šta misliš, hoće li? Sam tek sad skonto. Tek sam sad skonto da sam u pogrešnu školu išao. Hej, haha, gdje Safet i Ibica. Samo sam izgledao u Brawl Stars, savske koze jedu savski pjesak. Nikad ja čuo, djed Safet, kod okonje Škoda, aha! Kad okonje! Ajoj, Alma, Brdar, valjda sanska koza. Brdar, valjda sanska koza. A ima li sanska koza? Nema, ima goraždanska. Goraždanska ima, sanska nema. Koji? Pa daj, molim te, da mu pekmez, Zeuse. To zadnji komentar. Brdar, valjda sanska koza. A, Brdar se zove akaunt, nemoj srat. Fake, savska koza kod djeda Safta. Brdar se zove akaunt. Viče, čovjek jučer kad je mijenjao router od ovog što sam ja izhalucinirao da je konekcija otišla pa crkao router od moje halucinacije. Viče, čovjek, 10 ljudi je dignuto da se riješi router, dvojica su kad je zadužena da se društvene mreže prate, jel riješeno? Kad sam se ja pukao smijat. I sad zamisli ako je za router 10, za koliko je za ovo ljudi vas dignuto? Da se akaunti od jučer zovu Brdar. Ima još imena, ako vam treba spisak, koja tačno imena, ne trebaju biti, mogu ja dostaviti. Ja te male kanale ovako pogledam, znaš što mi ne mogu ništa, ove velike ne smijem da gledam. Erma, Amar je znači pod prismotrom si, Erma te pratite, Erma. Pratim te. Znam, vidio sam ja objavu i Rogovi i Koza i naravno šalimo se malo, zezamo se u nekim normalnim granicama, okvirima. Amar, bro, dijaspora, mislim da si shvatio pojentu. Ma jesam, ba, kako nisam. Jo, kako nisam? Shvatio sam pojentu, Amare. Opazno Ja, hoću onda ti reakciju napraviš na njega. Reakcije ne smiju se raditi. Čuj, ne meremo ti ništa, samo polako. Samo malo, zaustavi se. Samo malo. Ićemo dalje, samo sačekaj sekundu. Ja bih zamolio da se ne upotrebljava termin reakcije na YouTube kao nešto što postoji. Jer to ne smije se raditi, to je zlo, širenje zla. Ako možeš samo, sad hajmo dalje. Udaraju u bubrege, bubrege odbijaju. Mali bubrege odbijaju, boga mi. Ja Safe, mi smo mali, ali veliko srce imamo. Pa naravno. Breo, Stars, čuj, sanska koza, nikad čuo. Sanska, savska, mislim da ima sanska koza. Savska, evo su rekao. Savska, ne sanska. Pa ja. A ima li sanska, vidite. Nema. Ne znam da... Omišljam se, boga mi Zeuse, napraviti scene za OBS-a, dobre scene. Otvoriti ksat, chat, ko prije 15-20 godina što se radilo. I instalirati, naći onaj krekovan software, za puštanje muzike na radiju. I inako muzičke večeri ko krule. Me čini, to je najzdraviji kontent u zadnjih godinu dana.
Ja nisam vidio zdraviji. Eventualno Dijana. Fina koza, fina. Kaže Amar bro, Erma, neko poznat, ali djeluje iz sjene. Dakle, veliki teret sam ja nosio. Djed Safe, sanska koza opšte poznato, ali kod... Osoba 1, osoba 2, osoba 3. Ali je Brdar, gledajte pa ćete vidjeti, sanska koza vam. Veliki teret sam ja nosio. Ono malo prije sam govorio. Jedini način, kad 34 situacija zaredom izgubiš, jedini način vjerovatno da se nosiš sa tim bolom i čemerom, koliko si se srozo, je jednostavno da sve to samo ignorišeš. I šta da radiš? Da prebaciš težište na zajebanciju. Ono kao ja sam veliki teret nosio, na primjer ova ovdje situacija, ja sam veliki teret nosio, iako ti nisi uopšte nosio nikakav teret, nego to kažeš zato što, na primjer, znaš da će skontat svi da nije tako i onda možda će se neko osvijeniti pa će na zajebanciju. Jer je to jedini tunel kroz koji možeš proći. Jer ako kreneš vam od 34 situacija koje si izgubio, ako kreneš neku rješavat, samo ćeš džaba popušt zato što si je izgubio i kome god se obratiš može ti samo argumentovano reći da nisi bio u pravu. Ako ti to kaže u čatu, ti ga možeš hajdat ovako uživo. Da li će ljudi htjeti, da li neće, neko će izbjeći, neko i neće, ali to je jedini, ja mislim, način. Jer nema drugog načina. Kako ćeš, kreneš tražiti pomoć i razumijevanje od naroda, neko te reporta, obratiš se bilo kome, bilo ko će ti reći, pa i ti se reportu. I onda jedini način da postojiš sam sa sobom dalje mirno, je da zapravo ti postaneš neki kao troll. Kao ti si troll, jer troll je na svaku i ozbiljnu rečenicu, troll je troll. Troll je zajebancija. Na svako ozbiljno pitanje troll je zajebancija. I to je jedini način da se ti nosiš sa situacijom. I na taj jedini način se oni svi nose. Haos. Znači, nema više sanska. Sana, ništa, platila glavom. Djed Safet, Alma, kod tebe bi trebalo biti jalska koza. A što jalska? Sad se nam i nju. A zašto jalska koza? Zapošljavate mi produkciju vamo po Google, surfa traži. Koze. Traži koze, eto, nema pametnijih posla nego koze traži. To je humanista neka. Fake dijasporac ima neki koji se bave tuđim životom, a slabo svojim. Ima. Pa ima ljudi koji se uglavnom... Na primjer, ti si taj svaki dan. I sad šta je cilj ovoga? Da ovako pričamo uprazno, ne bi se ne bavili ničim ozbiljnim. Evo, bogam, ja se bavim, slušam vas kako budalasate i bavim se svaki dan. Uopšte me ne usporavate. Ja ne mogu Evo, opet sam se razočarao sam u sebe. Jer sam mislio da su oni stream snajperi najbolesniji. Zato što su oni svaku noć dolazili i svaku noć isto trajalo, nisu odustajali. A vid sad ovo duže od njih traje i pojavom se čovjek pojavljuje i priča jedno te isto, iako niko živ ne jebe. Znaš ko jebe? Oni što da im je zajebavat, eto, pa prilaze tam. Ako bilo ko, eto, aj nek testira neko. Aj neko normalan komentar ovdje napiši pa da vidiš koliko ćeš potrajat. Eto, kod njih to funkcioniše i tu se završava sve. Od čega sad strahujem? Ima sad jedna stvar od koje strahujem. Ako sam svaki put do sad mislio da je svako đubre najgore i svaki put se zajebo tu i vidio gore, pa sine, šta slijedi ako je ovo nešto loše bilo, ako je ovo najgore, šta onda ide? Šta si ne ide? Nema, kakva pismaker dupa. Fake, da, Kako je, dobro jutro. Evako se misli da prijaviš, evo. Sretan ulazak, izlazak. Sretan ti ulazak, Amar bro, dijasporac uzva sam uz Almu Saru, djeda Safta, ali neću javno da se eksponiram. Pa dobro, hvala lijepa. Uz sve dobre ljude treba biti.
Ako hoćeš biti dobar, moraš biti uz dobre ljude, ako hoćeš biti loš, moraš biti uz loše ljude i to je to. Kratko i jasno, znači, kratka i jasna poruka. Ako želiš biti dobar, budi uz dobre ljude, ako želiš biti loš, budi uz loše ljude i to ti je to. Erma, rađaju se iz dana u dan sve više. Brdar, ako tražiš nedostatke, drugi Allah će otkriti to je, pa makar ih ti sakrio. Bravo, bravo, znači Allah će te, dakle, ko bude... Epic meme show, pa ja ugledu, evo, aj isprati me isprati moja 2 dana. Dan prije Bajrama i prvi dan Bajrama, u šta sam ih morao provoditi. Vidim abnormalnu aktivnost na sajtovima svojim. I vidim da nije normalno to, znači nije ni nalik onome što se dešava standardno. I uzmem da to analiziram. I u analizi toga vidim da ljudi rade što ne rade obični posjetioci sajtova. Znači, učitavaju include Ajax, include init, pokušavaju postat nešto u te pokušavaju dropati usere baze. I uzmem da ispitam ko to radi. I naiđem na 3 IP adrese i sve 3 pripadaju telekomunikacijama Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka. I sad ja to objavim, ja čuko ne valjam ja. Pa kako jebem u majku? Tagujem čovjeka na Twitteru iz Izraela, on meni krene napadat, isto to sve raditi, sajt napadat. Sljedeći dan ustajem u 4:20 ujutru, 10 virusa najgorih što postoje. Ali sreća sva, pa ja koristim virtualnu mašinu kroz virtualnu mašinu na kompjuteru. Pa ne mereš meda. Kad ja tam, ne dešava se ništa, ali nema interneta ni na jednom uređaju niđe. Ali nema sad da fali file da je neđe nešto, nema to, nego samo je internet otišao. Kako tačno, to nemam pojma. Ali eto, završilo je se. Inače, moraju biti u ekipi. Sreća ima, ja mislim, u Telemahu da se ispita router šta mu se tačno desilo, pa će valjda se saznat. Pozdrav za Katarinu Vukoju. Katarina Vukoja je ranije navraćala, čini mi se. Ali smiješan i simpatičan detalj je što je jedan taj virus iz 2010. Što ja, znači, odmah sebi stvaram sliku, pretpostavljam, to je neđe na nekom USB-u stojalo 15 godina kad je zatrebaće. Neđe su on to na nekoj vikendici, na nekom silka, ostav to neđe tamo laticu. Jednog dana će kad je zatrebat. Aj mašala, hoćeš da pročitam ovo? Sve. Erma Diasporas, pa bio bolestan, pa pitam. Aha, to! Katarina Vukoja, mogu li te zapratiti? Moraš ako hoćeš, Katarina. Fake Diasporas, Erma smije. Aha, to, pa dobro, ako je tako. Slobodno zaprati Katarina Vukoja, slobodno. Sve ti nas zaprati ovdje, pogotovo je s ključem, obavezno. I mi ćemo tebe, eto. Ja. Jel u redu? Jer, okay. Amar Brodi. Jer ljudi moji, ako se ne mere, pročitaj slobodno, ako se ne mere pričom sazvat grupa bolesnika koji će reportat, pa jebem u mater, sazvat ćemo je kroz 5 mjeseci trolanjem, ali on će je sazvat, kako tako? Fake 2 lajka. Adox, u petak dajem dodatnu izjavu, tužilaštvo Berlinga tereti za pisanje na posao i pozivanje drugih. Sad me pozvala moja policija, kaže ovi iz Berlina traže screenshots i ostalu dokumentaciju. Eto. Imaju dobra, uvijek je bila borba između dobra i zla. Je Safet, ali su brzo vraćene u posjedovanje zbog požara, one su... To sam čitav život znao da je tako, ali nisam mogao ni pretpostaviti kako izgleda jebote. Da izgleda tako ko onaj zvučni top u Beogradu. Izgleda tako nepostojeće, a tako je razarajuće. Jer znaš čemu služe ti hakovi? I ti napadi? Služe da samo ja izgledam loše i iznerviram se i odem u pičku maternu, a da vi ni pojma nemate šta se desilo u pozadini, ni od koga se desilo.
Pa vidi, znaš šta je, nisu to nama interesantne teme, Amar, bro. Te teme nisu, tema ovog live-a, znaš, Jesam. ni ti ljudi, fake, Smradoks bi trebao kokošinjac malo ofarbati, smrdio se od cigara. Amar, bro, Od toga da ne treba vrijeđat ljude po čatovima i oko toga se sastajati, sabirat, došli smo do toga da im se život sastoji samo od toga da vrijeđaju ljude po čatovima i svaki dan se pale na to. I normalno sve što nije pričaju. Katarina Vukoja, jesam. Onda ako ti dalje boli, kontroliš pritisak, vidiš šta ti je s pritiskom. Ja može od pritiska. Može od pritiska da te zaboli. Lijep život, Katarina, svaki dan te boli da nije ljubav. Gdje Safet ima ko radi na slučaju Adaks? Ma naravno, imaju ljudi koji se bave time malo ozbiljnije, tako da nećemo mi da se bavimo tim pojedincima, nećemo da im dajemo reklamu, nećemo da je Kako su virusi došli na računar? Tu bi ja samo problematizirao jednu stvar. Nije kako su došli, ima 50 načina kako da dođu. Kako si ti saznao moju IP? Da znaš gdje da ideš? To samo mene zanima. tlak, Brawl Stars. Hare, hvala ti na 13 mjeseci. Ajmo malo penzionerskih tema, evo ga odmah. Katarina, kaže lijep živo, Katarina, bit će bolje, ljubav, nema pameti, nema ne. Fake Erma, mogli bi mi na kolače, Amar, bro, dijasporas, bravo tebi i pusti da propadnu skro. Ma šta me briga, bola, niti ja ovisim oni, niti oni od mene, ne zanimaju me neki ljudi u životu, totalni ignor i to je to. Idemo dalje. Svaki dan nas ignoriše, ovako upali po 3-4 sata nas ignoriše. Ako mu je malo da nas ignoriše jedan live, on naveče i drugi live, pa nas opet ignoriše, tako. Nije bi bilo, Katarina Vukoja, ljudi zaprate me, imam 45 pratitelja. Imam osjećaj ko da ne živim život s vama, nego ko da živim neki crtani film. Nešto Tom i Jerry nešto živimo. Pa neki Raja zaprati. Erma, Ana, vraćamo se na ljubav. Bravo, širimo ljubav, a ne rat, bolan. Pokušajmo negativne stvari u pozitivne da promijenimo. Pričajmo o pozitivnim stvarima. Ja. Tako, bravo. Lijep život. Erma, meni te teme bolje idu. Bolje te teme idu. Proč 2 eura, ne zanima ga 130 epizoda i više od pola godine. Ja mislim da nama, nekima, polako će ljudi početi ne vjerovati da to traje toliko. Jer to traje toliko dugo da polako trebaš početi ne vjerovati da uopšte je trajalo toliko, da je to nešto bilo drugo. Nije to toliko, nema šanse. Na pratilima, idemo tema ljubav. Erma, Eno, taksi, pozdrav. Nećemo negativne teme, hajmo pozitivne teme, a ja. Ko ima visok krvni pritisak, nek se javi. Ko ima visok tlak, nek se javi. Eno, Jučer, nije, prekučer, kod Amidže je bio. Ima onaj aparatić što se, evo, Hanifa nek mi ne da lagat. Jesam li mjerio pritisak, jel savršen? Jel savršen? Savršen je za 6 mjeseci, ako hoćete da bude još savršeniji, nastavite. Ako tu nema ništa loše, tu ljudi na pošten, halal način zarađuju. Yes, moj, hađija, moj! Za izdržavanje sebe, svoje porodice. Erma, širimo ljubav. Zamisli, nakon voliko mjeseci niste mi uspjeli sjebat pritisak. Bolišno. Zamisli! A to je bilo dan nakon aktivnosti na odbrani od cyber terorizma. Savršen si ne pritisak. Šta ćeš? Jesse, sejke, jebote. Dakle, govorili smo o pozitivnim aspektima ti nekih poslova, recimo što kažu za te njegovatelje ili Jasmin, selam za najboljeg insana. Alaikum selam, Jasmine, hvala ti, dobro došao. Joj, da mi je znat kad je taj account napravljen. Svaki posao koji je pošten je dobar posao i halal para. Pa naravno. Kao što sam i rekao, znači, u mnogo slučajeva te ljudi slobodno se Boga mi opuste. Hajte.
ali često sam svjedokom toga da su ljudi više nego zahvalni na vašim postupcima, da se uvijek zahvaljuju i šta ja znam. Ne možeš Jasmina postavljati to pitanje, znači bravo. Jesam li rekao da bilo ko testira? Kakvog zvuka nestade? Kako nestade? Iz bolnice, ljepota, pomoći stari. 1, 2, 2, čeče. A ljudi su jednostavno, vi kad vidite zahvalnost... Jel se sad čuje? Meni vam pokazuje da se čujem. Sad ima. To svako ne može razumjeti. To ne može da najboljeg insana, ja. Na pošten halal način da zaradi. Evo, da sam slušaj kako to izgleda sad, danas. Ja znam. Tako da bosansko srce, evo Katarina, ja te zapratim. Znači, kako ćeš ti onda tim ljudima objasniti koji nikad na pošten način ništa u životu. Kako tebi objasniti da mi nećeš sjebat pritisak ni dalje kad nisi nakon 6 mjeseci, kako ćeš dalje? O poslovima, znači ljudi koji rade na održavanju higijene, čistoće, gradske čistoće, tako da kažemo, jako pozitivan, jako plemenit posao, znači ljudi jednostavno... I ono što meni matersuje, je li to plemento, jel mu Allah tam dželešanuhu dragi sa nebesa upiše dobro djelo što meni mater opsuje svaki dan? Jel tako ne treba psovat matere? Jel li to matere? Pozdrav za lijep život. Ali se... Ode ona, neće ni ti dat. Fake, ja sam bauštelac, usput znam dosta poslova, ne stidim se svog zanata. Pa naravno. Evo skoro recimo Exit. Njima je dato sve što su tražili. Zaustavljena priča koju su htjeli da se zaustavi. Zaustavljeno pojavljivanje kod mene na određen period. Mjerio sam 3 hefte tačno. Niko dana nije popustio. Niko. Mijatana Ena. I kako se zove? Drago mi je da se i to desilo da ste vi da nisam ja morao pokazivati. Drago mi je da ste vi pokazali i policiji i ocu mom, i Tami i Tmini, i narodu, i Hanifi, ja sam znao, ali nek ste ovima ostalim pokazali da nema veze hoću li ja pričati ili neću, da vi stat nećete. Hvala na tome. Jer sam ja znao da je to tako, pa zato hvala što ste i pokazali. Pogledat, vjerujte mi. I onda tek tad shvatite vrijednost tih ljudi. Vidite, tek tak shvatite. Također, bravo Erma, bravo. Fake, Erma, da, može. Znači, potrebno je nešto da se desi u životu da vi shvatite vrijednost određenog zanimanja. Naravno, pametni ljudi koji logički razmišljaju, shvatit će to, razumiješ. Budala ne mere razumije, budala ne razumije ništa. Budala ništa ne razumije, budala razumije samo svoju neku šehvetu, neku svoju strast i to je to. Ako razumijete šta vam kažem. Zašto nije bilo live-ova o ovim temama? Zato što sam morao uzeti par dana da šutim, da dokažem da oni neće šutiti, da je svejedno. Apsolutno je svejedno. Zato što ovdje ne možeš obratiti se, ne možeš komunicirati s njima, ne možeš... Ti, ni bilo ko, ne možete učiniti apsolutno ništa da ovaj ili bilo koji drugi njihov live ili video izgleda drugačije. Samo to shvati i to je to. Ne postoji, sad ti ne možeš komentar ostaviti, ne možeš u čatu učestvovati, ne možeš se pridružiti u video razgovor, ne možeš ga nazvat, ne možeš ništa. Možeš samo svjedočiti kako će svaki dan ovo biti upaljeno. Znači... Ja ne znam sad, da li je ovo jače čak i od Organic Searcha? Eno Salko u čatu ljubi brata i slušajte sad kako ovo izgleda. Profilirat. Slušaj, on će izjebat nas, pazi. Brat, hvala Salkane. Idemo samo napred. Slušaj. Jesi vidio da se to mora i kupiti? Jesi vidio Salkane kako se more kupiti? Kažu ne more, 81, evo vidite da se more kupiti. Ma more, sve se more kupiti. Samo treba imati para.
I kad kupuješ sa halal zarađenim parama, to puno znači. Puno znači kad ti sa halal parama kupuješ. Kad sa haram parama kupuješ, Boga mi, onda... Eno, a ja sam Kopile i imam 400.000 i 100 ljudi. Slušaj ovo. Me treba pratit. Ništa fejkara, što prije moramo sjest kahu popit. Kaže, Salko, a Kopile 400.000 ka i 100 ljudi. A on to čita. Dobro, šta ćeš, propadaju. Kaže, znaš kako ono kažu. Ama bro, selam alaikum, brate Salko, podrška za tebe i dijasporca. Znaš kako kažu, ono... Da li ste vi ljudi svjesni da su samo one nake psovke mogle otključati ovo? Da li ste vi toga svjesni? I ja sam spreman na tu žrtvu. Nek izgledam tako kako izgledam, samo da vidite ovo. Da li ste vi svjesni da je to jedini ključ? A dobro, Erma, razumijemo se. Meni malo baca kod osjeća. Evo, vid sad primjera. Bojovnik. Propao sam, u pravu si. Gdje je problem sad oko toga? Hajmo u naredni moment života. Šta ćemo sad dalje? Niko te neće banovat. Neću se ljutit, nisam se iznervirao. Hajmo u naredni moment života. Šta ćemo sad kad sam propao? Možemo šta učiniti da se to promijeni? Erma, ja govorim da smrdi od početka. Erma, produkcija. Salko Juklov cijel. Erma, napisana je nova numera. Nova pjesma. Eno Alma u čatu napisala da sam... Šta sam napisala? Da sam glist, a je Ladoks buljavite nam jednom recite. Hvala sa tim riječima slagat Salko, koliko god vi ne volili glistu, njegovi pratioci živi nisu, kupiti sigurno. Ama bro, jedva čekam da je čujem Salko. Šuti Alma, i tebe je pravo opasno. Mogla bi ti Alma malo otići na jedno mjesto lijepo radi tog što si i na moment izišla iz plana. Prema govnima ne treba biti realan i to je to. Aha, ne treba biti realan. Zanimljivo. Hercegovina, zemlja sunca. Dobro jutro, nema me Marija u čatu, radi i nje i dolazim. Ko je ta Alma? Erman, zasmrdi. Ta Alma je neka osoba koja ako ti zatražiš uće s tobom u razgovor i komunicirati oko bilo čega da razjasnite nešto što vam nije jasno. Ali u kurcu. Prati Marija. Tako da... Ama bro, Alma, ja te poštujem, ali glist ne volim, ona je zlo. Dobro, sad svakoga more. Ali Amare, ja prekjučer mjerio pritisak savršen. I sad će biti savršen ako je prekjučer bio. Nakon Volku. Treba biti. Znači, ne možeš ti s jedne strane raditi jako loše stvari, a za puno manje stvari tog kalibra druge optuživa da su aman zaman. Tako da, ne možeš ti s jedne strane ukrast lupam 300.000, a vamo nekoga optuživa da je ukruo 5.000. Mislim, nigdje. Da, jel me jebeš da smo se na to vratili? A to je bilo prije 7 mjeseci jebut. Jel me jebeš da smo opet na tom? Da je u pitanju. Erma, dijaspora, da si najavio live sa fejkom. Aha, morat ćemo sa fejkerom da najavimo live. Eno, Salko, aman završio reporte i piše u čatu da ne mogu više ja ni 5.000 pregleda na videu dobit. Ne mogu, Salko, u pravu si. Tako je. Šta ćemo sad u narednom momentu života? Možemo li ići dalje? Hoćemo samo oko toga se vrtit? Ponavljati sebi koludaci? Ja mislim, Salko, da bi se trebali ljudi pomiriti. Vi koji ste u čatu. Znači, bukvalno niko nije bio od vas uzame, mnogi od vas niste me poznavali, mnogi od vas ste bili protiv mene. I ja pratim otac cijelo vrijeme, a sam strpljiv, saburan. Haj vaku. Kad su počele stvari da se razlamaju, tako da kažemo. Haj, pošto se stvari razlamaju i pošto nisu te ljudi znali, pa su te sad upoznali. Haj vaku. Select all, odaberi sve zapise sa kanala! Gledaj kako je ovdje ugašeno ovo više radnji, zato da ako ko hakuje račun ne mere pobrisat videe.
Gledaj sad ovo. Uredi vidljivost javno. Ažuriraj. Razumijem posljedice ove radnje. Da li si ti dijasporac ikada ovaj button kliknuo? Sve postavi na javno. Pa eto da znaju kompletno, da ne znaju samo opet, pošto vidim ja da će morat ljudi znati i dalje nešto. Pa onda ako će već znati, nek znaju sve, jebi ga. Prebrojat. Erma, fake, imaš one od korone. Ne, imamo kako onog starca. Ne, imamo mi starca jednog. Salko Juklo, oficijal. Erma, duguješ me cappuccino. Alma, ne kopira. Alma, ne kopiraj me. Ko te kopira, Alma? Dakle, Erma, Salko i 2. Kedla. Ajde, alaikum salam. Alaikum salam, produkcija ode. Selama i sve redom, eno taksi, ko kopa, ja mu sam upadne, vazda će biti dušman. Fake, ja sam sve vidio od, dakle, mome šefu Davu, gdje priča, halo, mein, liebe, šef. Dobar dan, komšija, kad mogu doći da me učiš o web developmentom, platim ti. Može, ali moramo se privatno čuti oko toga, pa da se dogovorimo. Alma, sa maskama, aha, tu! Fake, Salke, Erma, produkcija, lijep dan. Amar, bro, Alma, Glisa je propao davno. Salko Juklov, cijal, ko prvi djevojci sam u nju upada. Dobro si, Salkar. Dakle... Ali Amar, malo prije si to napisao i malo prije ti ja rekao da mi je pritisak savršen. I ti opet to pišeš, a ja te pitam, jel možemo sad, znači jesam propao i sad da li možemo mi u naredni moment života krenut? A ti opet pišeš da sam propao. Kako osoba može biti uopšte toliko glupa da ne shvata da ne radi ništa? Kako si ne tako mutav? Ja kupujem, Jel ti to radiš da se ja dosjebem koliko ti mutav, pa da nemaš nikako drugačije? Ja ne mogu shvatit. 1,5. I tako, mislim, te neke stvari, gluposti. Dugi, pozdrav svima, pauza pa da vidim šta radite. Pozdrav Dugi, šta ima? Fake, prati, fake i Salku. Hvala ti, Dačo, na čestici na 400.000 ljudi. Hronološki, znači... Jesi joj kad se kupi, kak se to ima? Ali neću da gubim vrijeme na glupost, što će mi to? Evo što kaže Erma, što ću ja o glupostima, bolan. Što će on u ovom, u čemu se nalazi? Pa ne zanima me, bolan, uopšte me negativa ne zanima, neću da se vraćam na te stvari. A vjerujte mi, ljudi, mogu hronološki unazad godinu dana sve da vam iznese, da vam složim da vam bude... Ne moraš, eno sad sam ja hronologiju stavio na javno. Sve je bila za članove, išlo ono polako samo za članove, ali eno sad sam ja ostavio, ne moraš ti patit. Salko Juklov, cijal, Erma je moja sestra i moje srce iz grudi. Fake, Dugi, pozdrav. Erma, fake, nisam te vidjel u live-u kod Salka. Pa dobro, nije nam Salko odavno ni live-u. Osman Pašić, selam, zašto sam banovan kod vas na prošlom kanalu kada nisam nikoga vrijeđao? Osmane, nisi banovan. Erma, Salko, Dugi, ma njih ne treba spominjati uopšte ni u videu ni na čatu, ovako im samo... Al brate, nije se niko sjebu. Neće ni za 15 minuta kada to opet zalijepiš uča. Neće, Allaha mi drago. Uopšte, mislim, to su jasne stvari, ko imalo hoće da shvati, da razumije. Mi danas ovdje govorimo o tome kako se u negativnom kontekstu prikazuju poštena zanimanja, znači u kojima ljudi... Kaže Dugi, to ja stalno govorim, fake, ja pratim Erma, eno taksi, drugi youtuber preše vazu i tragati bruda, si legenda samo... Taj video, pardon, to moram vratiti na privatno, nek si mi to poslo, nije, to je YouTube rekomendo. Još kako, YouTube logo stoji i Vista logo stoji u rekomendedu. Šta li je to jebla majku? Neko mi da poklanjam besplatno. Ako ću koga da ogovaram, onda ću da ogovaram. Znaš li ti, Jole, da sam ja u jednom momentu života imao, kako se zove, telefonski poziv u kojem je bilo traženo od mene da dođem u emisiju branit Batka, nakon što su ga safatali da je lopov. Znaš ti da sam ja to imao, nisam ti on niđe reći. Hercegovina, zemlja sunca, spusti nogu, neugodno mi. Evo Hercegovina, da ti ne bude neugodno. Ode Hercegovina!
Eto, neće Ode, brat! biti više neugodno, a ja ću nogu Ode, brat! i dalje dizat, jel? Kako ja hoću i dizat i spuštat. A ja. Vidite, ljudi se jednostavno razotkriju. Fake, da, par puta sam na zajednici ostavio komentarčić. Amko, brate moj, Allaha mi dragog, i dalje mi isti pritisak i dalje, evo vidi, prošao i ovaj moment i dalje ima firma gdje možeš otići pa vidi da plaćam. De, jel možeš vjerovat tog sjeba da stolko si ne mutav? Eto, stvarno niko nije ništa. Život isti i dalje firma, ima i papir postoji. De, na isti način si ne postoji ko prije 7 mjeseci. Da, jel možeš biti toliko, hoćeš još 7 matere ti biti ovako isto mutav da se ne desi ništa? Da je realan da si toliko glup? Fake sube Erma, Amar, aj rekli smo, ne spominje neke ljude. Bosansko srce, Bosnija, Aka, John. Osman Pašić, ode Hercegovina, gdje je mjesto provokatorka. Pa nemam pojma, razumiješ, vidim nešto ono... Jesam li, jebo te sunce. Hajde, idi, živa bila, da više... Da se ne osjećaš neugodno, aj produži. Aj ja. Eno taksi. Ovaj video, Jole, ovo je od mene partnerska kompanija tražila. Znaš kad? Slušaj sad, jebote, jest ovo dobro. Stavi na privatno, sačuvaj. Ovaj video je automatizovan. Nisi ti tad, Jole, mene pratio, ali slušaj sad kako je to počinjalo. Kad je eksplodirao video Legla Plata, eksplodirali su otprilike na isti način, ne na isti, ali na 70%. I svi drugi. Tad je krenulo da se dešava nešto što nisam ja pričao, nego sam to odstranjivao u pozadini, a vamo sam snimao klipove i bavio se YouTubeom. A šta se dešavalo? Čim je to eksplodiralo, da to kreće imat po 100.000 pregleda, masovno je krenulo reupload tog videa. Ne bi ljudi vidjeli eto kako ja sujem, pa će to mene ko biva koštat. I pošto je to išlo svaki dan po jedno 10 komada, ne bi ja prekinuo se u tom skoku. Ovi su zatražili uploadaj jedan, pa ćemo mi automatizovati kogod uploada drugi da se automatski briše. Eto ti oko tog videa. Hajde daj sad sljedeći da ti ispričam. Ruda samo truhla. Kako misliš, u kom smislu truhla? Šta je truhlo? Šta je? Ma svugdje je truhlo, ako ćemo... Gdje nije truhlo, bogat? A šta ćeš? Nije to truhlo, truhli smo mi. Mi smo problem, mi ljudi, ljudski rod, mi smo problem, mi smo truhli. U nama su nedostaci, nisu... Mi smo truhli zato što nam Salko Juklo svaki dan majku psuje. Ne bi li mi njemu psovali pa da se ono isto srozamo, jer njemu je, Jess debeli, njemu je svejedno zato što on kupi smeće, šta ga briga za kanal, ko da je njemu bitan kanal. Ostavljaj linkove samo pa... Eno taksi, hladno, bruda, sistem jak. Pa nema, gdje nema jako... Joj, gledaj, Samire, ima u mene čovjek u čatu... Evo, neki mi host poslao nešto. Ima u mene čovjek u čatu što na pamet zna koje klipove trebam staviti na privatno, a nismo se sreli u životu. Gdje nema sistema. Gdje ima sistem, ne možeš ti da... Amar, broj 1... Kako tačno nema sistema kad ja izađem na put, proderem se i odmah dobijem kaznu 200 maraka? Kako tačno tu nema sistema i kako tačno tu mene neko štiti? Od čega me štiti kad mi je kaznu napisao? Hajde, objasni mi. Dođu stranci, sve uništi. A naravno, u Slender sve svuku uravan, to je to. To je taj problem. A šta ćeš? Život ti... Haj dobro, eto Amare, opet za 3 minute mi nemoj dati značaja sa novim komentarom. A ja ću ono popizdit koji sad. Haj eto. Saj Popović je psovao mater opet bez razloga. Ne znam, a dok se bogam, ne znam. Simpatično, ludo, zanimljivo. Malo bespotrebno, ali eto haj. Imaš dozvolu slobodno. U mene Jaran viče, jel zarađuješ? Pa ako zarađujem, ali nebitno je to. Nek traje. Da li njega treba shvatiti? Da li je on u pravu, da li nije? Nekako ja opet smatram da nije, jer svejedno je tamam da nema marke, ovo je ludo ponašanje. A možda je čovjek u pravu, jebote, možda ne znam. Jednostavno, i to je to. Nećemo davati nikome materijala.
Jebote Amar, ko je propao, ko nije, ne zanima. Ma naravno, i mene ne interesuje, šta me briga. Meni je u interesu da ja guram svoj kanal, da moj kanal ide napreduje, za ostale kanale me ne zanima, nisam zavidan, nisam ljubomoran i to je to. Idemo dalje. Idemo dalje, jel? Neke klipove Zix koji su prije bili za javno i onda se desilo nešto da neki ljudi propanu i onda više nema potrebe da ti klipovi budu na javno nego idu na privatno. Mislim, obrisao bi ja skroz, ali onda bit će reuploada pa neću moći strajk ošiniti. Dovoljno nam je Allah divan, je on zaštitnik i pomagač. Naravno, Osmane. Tako je. Mene, rodom sam iz Goražda. Iz herojskog Goražda sam rodom. I on je heroj isto. Samo to ponavljat, bit lud, eto. To je život, jebi ga. Eto, Raja, mislim, da smo se lijepo ispričali, da smo se lijepo združili. On beg sad ode neđe, on ode i... Možda je vrijeme da privedemo live kraju. Pravi start, ja danas nisam... I sad on ode ovo izgledat, pa će izreportat, pa će tam još ući malo opet ostalo reportat, i onda ide novi live kako nas ignoriše. I da li vi vjerujete da se to dalje dešava? Da li vi to vjerujete, ljudi moji? Šerujte, lajkajte. Da li ste mogli pretpostaviti da ovaki ljudi postoje? Alma, ovdje na sastanak neću moći slušat ni pisat. Pa ništa, evo Alma, ovdje smo i mi da završi. A ja sam mislio da si izbrisao sve one stare klipove, to jest live-ove. Ne seri, Aldine. A vidiš šta je problem? Ja kad sam stavio to za članove i ulazio na live tab offline, nije da nisam vidio te live-ove, nego je pisalo za članove. Kako može biti da ti nisi vidio? Mahanje, Slađana Čelenga, mahanje. Dakle, Raja, bilo nam je lijepo, ugodno smo se družili, hvala vam puno. Vama ako je lijepo razmišljati o meni svaki dan po 2-3 sata, ja sam počastvovan. Ne znam kako vas glava ne zaboli. Numa, ajnc. Budite uz nas, dakle, šerujte, lajkujte naša videa da dođe do što većeg broja ljudi. Došao si sila. Šta da vam kažem? Pa dobro, gdje je ovih 61, gdje je oni 3.500 od neki dan? Lijep i ugodan dan, naravno, svima. Fake važi, dijasporat, prijatno društvo, veliki pozdrav. Ništa fejkara, javim ti se na MSN da dogovorimo termin za kahu, za druženje, da sjedemo malo. Aha. U mom životu to nema, ne dešava, u njega to ima, da ne bi ko... Salamu alaikum, lijep pozdrav. Jel to mogu, kako lijepo čovjek odjavi live? I ima sad tačno gdje ode i kako će to izgledati. Deda, mala, vade! Da vidimo u suštini šta ima na internetu, jebote. Tu je terorista. Šta je ovo? Naime, ustanovljeno je negdje na prostoru Tuzlanskog kantona da liječenje ovako psihotičnih pacijenata najbolje ide uz Hamidžinu rakiju. Jebemo pekmezaru čitav. Sretan dan rada svim dobrim ljudima i radnicima i gospodi i vaku i naku i tam. Kako ste mi? Da li ste roštiljali? Da li ste odmarali? Da li ste pili? Da li ste Da li ste? Jeste. Drago mi je to čuti. Naime, ko nije pekmezara čitava, jebe mu teglu i nije teroristički pripadnik terorističkih aktivnosti. Jedino to dvoje sjedi samo za Bajram i za 1. maj i za Novu godinu i za sve jednu pizdu maternu što se obilježava, za sve te materne, te pojave sjede same. To je nevjerovatno, zaista. Naime, uvod o kome se radi. Ja sam mogao ići leći, rekao, Iče Anifaka je baš ćeš lajvat. Rekao, što da ne. Ali, evo, jedan mi razlog daj. Što da ne. Što da ne. Što da ne. Aj prvo živjeli. Žnja. Prije jebote
15 godina. Mada neki voli reći 17. Ali ipak 2025 minus 2010 je, boga mi, 15. Ne znam, po zadnjim updateima Digitrona na Windowsu. Samir Drakovac osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomiroviću. Šta bi to bila prijetnja? Šta bi to bila prijetnja? Prijetnja bi bila ono na šta se pokušava mene navući, evo sad će godina. Više ničije ne brojim. Za to što se mene pokušava navući, a ne mere se, ne se. Za to je taj tamo mlatimudan i filozof osuđen. Nije osumnjičen. Neko posumnio je možda ono... Osuđen. Znači, sproveo, dokazalo se, presudilo se. Nije se posumnjalo samo. Pazi. Bakir Hadžiomirović je bio voditelj političkog magazina, kako se zvalo, 60 minuta. I to je radio pjebote 10-15 godina sigurno. Najmanje. I to je radio mnogo kvalitetno. Ovako ko ja YouTube. I zato mu je ovaj htio glavicu otfikart. A kako je to izgledalo? Evo ovako. Morat ćemo od sad uvod svaki put praviti. Jer on neće stati sigurno. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Samira. Osudio. Nije išao na nanogicu, niti je ovako pušten, niti je šta god. Nego ga osudio. Pardon, opet. Na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji smrću. Bakiru Hadžiomiroviću izvijestila je federalna televizija. 41-godišnji Samir Drkavac osuđen je na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno, zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomiroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao djelo, izrazio žaljenje, te mu je sud izrekao uslovnu kaznu. Sad, zašto to čitamo? Da bi napravili uvod jedan za možda nove neke gledalce koji su tu. Ovaj čovjek je zapravo, evo ovaj ovdje čovjek, sa mnom nađem frame. Evo ovaj ovdje čovjek. I sad, što je on bitan? Evo zato što on, znači, zadnjih 150 plus dana pokušava na ovaj ili onaj, zvao se ovako ili zvao se onako način, da okupi skupinu sa kojom će imati aktivnosti, a čije se okupljanje i aktivnosti savršeno od riječi do riječi uklapaju u definiciju terorizma. I zato mu ja govorim skoro godinu dana da je terorista, i policiji sam prijavio, i našoj, i federalnom MUP-u, i berlinskoj policiji prije par mjeseci. Ali niko, znači, vaku, vidi, ovo je pindila. Gledaj sad, slikovito. Ovo je pindila. Ja sam otišao. Nisam u stvari niđe otišao, nego sam ovdje otipku. Lažem, eto i ja, vidiš. Ja sam otipku, sjeo detaljno. Otipku. Hvala Armin H na 7 mjeseci članstva. Counter Terrorist Win. Jest hudo win kad sam ja sjeo i detaljno otipku. U stvari jesam ovdje prijavio, fizički otišao lokalnoj policiji, ali ovo dvoje drugo nisam. Detaljno znaju ljudi šta se dešava. Pazi, detaljno. Jer ja ne preskačem detalje, ja kad prijavljam ja ispričam šta znam. Znači, to znači da oni detaljno znaju. Pazi, aj živjeli. Žnja? To nije jedna policija. Niti je to kakva policija što nije nadležna. Nego je to, eto, haj možda lokalna i nije. Eto i nije. Ali jest nadležna preusmjeriti prijavu, ako ništa. Neće. Valjda. Kako je moguće da niko, jel moguće da toliko dugo nadzor nekakav traje i da se nešto čeka da bi se još nešto dodatno ustanovilo? Nije problem
Ali ja moram znat ako ću bit na nekakvom testu 18 godina. Adel Islamović, dobrodošao u članove. Nije problem to, vidi. Ali ja onda to moram znat. Ako se, na primjer, čeka čovjek. If the man is being waited because you are trying to locate some other terrorists, some other connections. Okay, but I need to know because maybe I can help. I need to know. Ako ću ja biti na testu 18 godina da vi saberete i druge teroriste oko njega i ko šta radi da ustanovite, ja bi to trebao znat. A ne mogu ja 18 godina s čovjekom se svađati. Mislim, ja mogu. Jebo mater ako ne bi mogu. Ali, da mi reci poentu. Ma parlam ga čoveče ko da sam... Šta ti je? Znači, zašto? Jel moguće ljudi? Jel ti da... Daj molim te majda pa... Evo sad ćemo pregledat pa ćeš vidjeti kako to tačno zvuči. Jel moguće znači da napraviš prijave i opišeš šta se dešava? I to se stvarno dešava. Eto, ako se ne dešava s njegove strane, onda se dešava s moje, ovo što on tvrdi. Uglavnom neki se đavo dešava. Aldine Mešću, hvala ti na članstvu sa žutom ikonom. Možda sam i ja u krivu. Nije problem. Eto, možda se ne dešava ono što sam ja prijavio, možda se dešava ono što on tvrdi. Ali očigledno nešto se dešava. Očigledno ne. I sad, da jebe mu ček međe. Pa da nek se dalje nešto sad dešava. Jer na leru smo. Čovjek i dalje okuplja grupu. Evo čuj sad, hajmo početi. Samo da ga ja vidim gdje je počeo on pričat. Kako vam je poznato? Aha. Nikakve pozdrave, da ti meni ludilo svoje započne. Kaki pozdravi, kaki crni bakrači, jes normalan ti. Svako vrijeme. Evo ga, vrijeme neko dolazi. Jep. 1, 1, 2, 2, 1, 1. Huckleberry 2 eura. Samire, naše sudbine su slične, želim tvoje dodire. Evo, Samire, imaš seksualne ponude, ako želiš, napravit ću vam ja chatroom tajni na Tabih Agency. Tabih.agency, ne postoji website. Mirsa Dardić, 20 sekularni, da Bog da ti Allah, dragi, podario 73 djevice, da malo budeš bolji nego ostali. Govori se, pojasni nam šta će biti skupo i zašto. Kaže Marija, sve što se stekne prevarom, kako dođe i tako ide. A naravno. Prevarom su nešto. Nije džaba rečeno, kaže, kako mu kažem, kako došlo, tako i otišlo, jel? Ne kaže se džaba. Evo ga. Tako je. 1, 1, 2, 2. Jel zvuk dobar, jel se podjednako čujemo on i ja? Jel treba koga smanjiti, pojačati? Ja mu majica vas Sarajevo, ne? Vidite majice Sarajevo. Naravno da će biti skupo, poštenje. Jer kaže se da će doći vrijeme pred sudnji dan, da će se govoriti, kaže... Njega da pojačam. Muris, dobro sam što je kontra na kameru. Tekst. 1, 2, 3. Okrenuta kamera, prednja kamera, to sad. Prednja kamera. Kaže se da će doći vrijeme pred sudnji dan u kojem će se, kaže, govoriti. Ljudi govoriti jednim drugima, kaže, čuo sam da u to... Amki Dragon 2 marke, samo njemu treba dati lijekove, a zvuk je okej. Nema, eto reci koje je pa da vidimo. I to mjesto kaže, postoji čovjek. Imenuj mi kutiju tableta koja ovo liječi. Bili Ribet, 5 maraka, čovjek se protiv terora bori za Pa jel praznik rada ili nije? Jel znači radimo ili ne radimo, šta je? Ne, u mene neradna nedjelja, neradno ovako onako. Ležat ćemo kad nas bake poruka.
Hvala Ajdinu Hrnčiću na članstvu. Jesi to ti, Ajdine, iz sela ovdje? Kojem se može vjerovati. Zamislite to. Zamislite to kako će vrijeme doći. Znači da će se bukvalno govoriti. Čuo sam da je to mjesto, dakle, kaže živi čovjek kojem se može vjerovati. Zamislite. Samo dok šankista tam samelje kafu pa će se to malo izoštriti. Eno Emir M 2,5 eura kupio onaj stiker, nema na to alerta, hvala. Interesantno ono što sam ja primijetio, krećući se ovako malo po YouTube-u, prateći malo situaciju, prateći malo live streamove, prateći takve stvari, primijetio sam recimo da su najposjećeniji live-ovi gdje je najbezveznija priča, bukvalno najbezveznija priča, gdje priča apsolutno nema nikakvu sadržinu, ništa, apsolutno ništa, gdje se... Sreća, pa moj live nije među najposjećenijim, nego je onako, reklo bi se, neđe osrednje. Sreća, pa se ja u ovo ne uklapam. Sva priča sastoji koje... kakvim floskulama. Vidiš, nije ono najbolje uvijek ni biti najveći. Vidiš, zaobiđete ova satara kad se sijeku najveći. Marija kaže istinu, floskulama tipa mila, draga, mili, bruda, ja, ovo, ono, ja, tam, niđe veze, znači, i gdje je trač, naravno, gdje je trač, i gdje su te bezazne, te šuplje priče koje... Vidiš, zato, na primjer, treba u live-ovima kad live-vaš govoriti samo istinu, ko što mi ovdje radimo, na osnovu činjenica, na osnovu onog što se vizuelno vidi očima na live da se dešava, i zaobiđete ova sablja kad ljudi kažu, ma oni neki tamo YouTube kanali što tračeve pričaju. Tebe zaobiđe jer tu nema trača, sve si pričao istinu i tako ti je. Apsolutno nemaju nikakvu ni funkciju, ni svrhu, ni ništa. I tu je najviše ljudi. Tu je najviše ljudi. Muris. A dobro, Cirkus je uvijek imao gledatelje i svaka zabavna, udarna i šuplja tema što kažeš. Ma nisu nikako ni zabavne, ni udarne šuplje teme, razumiješ? Uzmo ljudi puštaju muziku, znači kradu, znači je pogled autorskih prava, znači kradu neki tu što je predložio, što je platio. To jest, ujebote, počeo sam se slagat s tobom, šta će ovo biti, nije to na dobro. To jest, ali to isto ima, ja na primjer da sam pjevač, ja bi odmah potražio način kako da to sankcionišem. Pa možda bi našao, možda ne bi našao, možda bi se s nekim posavjetovo, mogu li ja ovo tužiti, smije li se ovo i krenuo bi u rješavanje tog problema. Tako da i ti ostali pjevači to mogu, a jest, ovo si u pravu, jer... Sad ću ti objasniti kako si u pravu. Moram ti objasniti kako si u pravu, na primjer, pazi, Emir M 2,5 eura, šta misliš da li produkcija okreće janje? Ne smiju, oni ne pravi... U njih je drugi kalendar. U njih danas uopšte nije 1. maj, nego 26. oktobar. Slušaj. Šta sam pričao ja uopšte? Nemam pojma, zaboravio sam. Nemojte me ometati sa donacijama, čovječe Boži. Aj živjeli. Aj ti dalje priča, ja sam smetnuo. Ako mogu zamoliti da niko ne donira ništa, hvala. Jednostavno ljudi kradu, smatraju to sasvim normalnim, kradu, puštaju. Ja, htio da ti objasnit, Bolan, kak je ima veze i kako kradu, a kako ja, na primjer, ne kradem. Pazi, istu stvar radimo. Onaj tam Krule, ali dobro, ne mere Krule, u Kruleta nema ni donacija, ni monetizacije, Krule ne koristi u komercijalne svrhe, tako da nije podložen ničemu, Krule koristi to za zabavu. Tako da nema troška, nema štete komercijalne, ni nikakve, nego ima zabavljanja ljudi, čak ima promocije pjesama, možete tako gledat nastav. Ali, neko ko upali muzički live i ima donacije i može se naručiti pjesma, taj neko nećemo donirati Emir M 2,5 eura. Hvala vam što nećete, hvala ti na ovoj nedonaciji. Taj neko inspiriše pjesmama koje pušta ili ponudom izbora koje će pustiti u odnosu na određen iznos donacije, inspiriše gledaoca i slušaoca da bi on zaradio, a na tuđoj pjesmi. Što je potpuno različito od recimo ovdje. Ovdje se dešava
da prvo iskoče pare, pa se tek onda aktivira pjesma. Tako da donator može ne znati koja je pjesma u pitanju. I nije ga mogla ta pjesma i to autorsko djelo privući da bi on poslao pare, da bi ja komercijalno zaradio na tuđem djelu. Nego je on to svejedno htio poslati, recimo, na primjer, tamami da ništa nije sviralo i da je sviralo samo ili da je sviralo Stani Zoro, Amra Halebić. On bi svejedno poslao te pare, tako da te pare nisu privučene tom pjesmom i nije tako zarađeno. Dok tamo recimo jeste, ako ti ja ponudim, pustit ću ti tu i tu pjesmu za toliko para, ja sam te privukao baš tom pjesmom, a tom pjesmom treba da te na koncertu privlači taj pjevač, da mu platiš ulaznicu. Eto, da ti malo približim to. To bez imalo skrupula, razumijete? Razumiješ? To je isto kada čovjek zavuče tu kuće pola, kada mu kradeš. Kradeš, čovječe, kradeš nečije pravo, nečije vlasništvo. I to bez ikakvog pardona ljudi rade i onda se okupljaju kod njih, znači kriminal. Ovo se potpuno slažem, znači samo kad ne bi na takvim live-ovima bilo zarade onome ko ne zaslužuje sa tuđim pjesmama da zarađuje, onda bi to bila zabava i ne bilo, ali eto sreća, možda su pjevači naši toliko dobri ljudi da to, često se možda i to dešava. Neće ljudi da tuže jer nije to ni nešto, ni loše, ni ovako, ni onako. Nalac, lopov, kradljivac i onda se kod njega okupljaju. Šta briga, na primjer, možda Dinu Merlina za 100 eura ako on milijone zarađuje, šta ga briga za 100? Bilo bi glupo da se bavi 100, ne bi imao kad milijone obrćat i možda onda jednostavno neće. Nigdje veze, razumiješ? Nigdje veze. Će neko reći, a šta to ti, a ovo, a ono. Mislim, šta je? Ajde. Govorim istinu. Govorim ono što je. Ljudi moji, to je krađa. To je krađa. Vi kradete nečije vlasništvo. Meni ovdje kad nekad puštaju te neke albansku muziku, odmah mi dođe tamo na live. Autorsko pravo. Hoćeš obrisati, hoćeš ovo, hoćeš ono. I hvala Bogu pa je YouTube opet korektan. Znači, pa mi ne udare zabranu odmah i obišu i ovo i ono. Ja naravno sklonim, neću ja. Ili? Ne udare samke zabranu zato što, evo da ti pokažem, koliko god ti mislio da je to, na primjer, sad neuređeno na YouTube-u, nije tako mi čitaba dragog, nego evo vidi ovdje, na primjer, evo gledaj, zadnja 2 live-a u mene crvena, ali obrađuju se pa ćemo, u stvari evo jedan završio, evo tamam da ti primjerom pokažem kako to izgleda i šta se dešava. Evo recimo, priča o čovjeku koji ne postoji. Ne mogu ja zarađivat i ovdje je crveni dolar. I sad kad klikneš ovdje kad preneseš miš, piše autorska prava na muziku i ima prikaži detalje, ovdje piše. Pronađen je sadržaj zaštićen autorskim pravima. Znači ima pjesma Tsunamija što je registrovana u Sarajevu. Ćao! I to je sad vam, ima file uploadan da nađe podudarne live-ove, klipove i da klejma sebi zaradu i prava. Vlasnik vidi da je jebo mater, da čekaj da ti još zoom in, pa da ovako priča o čovjeku i sad shift pa ovako. I sad ovako i vidi ovdje šta piše. Vlasnik dozvoljava korištenje sadržaja. Znači, Tsunami, Halid Bešlić i svi ostali rekli YouTube-u, može se ovo koristiti, ali ne možete unovčavati video zapis. Znači ja ne mogu zarađivati od Fax Helizim reklame prikazane na live-u priča o čovjeku koji ne postoji. Zato što ima tuđa pjesma i kad se ta reklama tu prikaže, ide njemu zarada čiju sam pjesmu koristio. Tako da ja kad live-am zapravo zarađujem i nekom pjevaču, ovisno čiju pjesmu. Ne znam na šta Mir sada misliš.
Evo Halid, na primjer, vidiš sad. I zadnju čašu, zbog njega razbije. Ivan Matijanić 5 eura, dobro večer, sretan praznik rada svima, hvala ti Ivane na 5 eura. Mirsad Avdić 200 sekularnih, haj Vista, nisam te skonto za ono što reče, ne znam na šta misliš, hvala na 200 sekularnih. Kada kliknemo na detalje, dragi naš teroristo, ovdje piše detalje o autorskim pravima na videozapis. Uređivanje videozapisa je u toku zato što je bilo 2 pjesme, ja sam jednu već stavio da se uklanja, sašvi kako ide druga. Ovaj postupak može potrajati neko vrijeme, možete napustiti stranicu i provjeriti ponovo kasnije. Ažurirat ćemo ograničenja za gledanje ili unovčavanje nakon što se promijene obrade. Videozapis će ostati u trenutnom stanju dok se obrada ne završi. I kada, recimo, na primjer, uklanjaš pjesmu na ovaj način, onda piše sa strane chat za ovaj prenos uživo je onemogućen. Zato što kad ti ukloniš pjesmu iz nekog dijela, pojebu se tajminzi kad je u chatu šta bilo, a kad je u live-u. I onda se chat jednostavno ugasi i zato ja držim ovaj chat ovdje, jer onaj nestaje. Kad moram sve detalje iznositi, eto jebi ga. Uvaženi poštovani gospodin Aldin Mešić, 10 konvertibilnih maraka, moš ih u kune konvertovati, moš u dinare. Evo na muziku, evo vidiš. I sad ne ide ovo meni, nego muzičaru. Ali dok šta? Ja ne uradim sljedeće. Evo recimo, taj live zarađuje uvaženom poštovanom gospodinu Nedeljku Bajiću Baj. Radi pjesme Hvala ti. I to su i reklame koje su dok je live i reklame koje iskoče kad neko gleda live kasnije. Međutim, ako ja želim zaradu vratiti sebi, ima ovdje opcija poduzmite radnju, ali ona je onemogućena zato što se ovaj video uređuje, tako da moram ovdje kliknuti X i otići na ovaj drugi gore. Terorista i Mia Khalifa se upalili ko bubuljice. On je završio svoje uređivanje i na njega ako kliknemo prikaži detalje, imamo da ne može se unovčavat. Nema para nema. Zašto? Zato što ima DJ Nurkik X Miro Jugoslovenka. Ako želim ja vratit nazad svoju financiju, ima ovdje poduzmite radnju i sad ima ovdje skraćivanje segmenta i ima ovdje nastavi. I kaže, tude i tude ima pjesma, moš vidjeti gdje je, šta je, kako je, sačuvaj, spremni ste za skraćivanje, skrati. I za 1-2 sahata ovaj live će biti dostupan bez te pjesmice, a moja financija meni. I tako je urađeno za sve ove druge live-ove i zato i jesu zeleni, jebo ga ti i jebo ga ja. Hajmo jako, a nam dalje. Kažem, nudi mi opciju da zaradu od live-a tamo neko drugi dobija. Razumijete? Dakle, možemo dakle od tih najsitnijih stvari, najmanjih sitnica, nije dakle u redu, nije pošteno. Nije pošteno da kradete nečije vlasništvo i kaže Muris, čuo sam da i uživo na nekom dešavanju ti nemaš pravo da puštaš nečiju pjesmu bez autorskih prava ili od njihove kuće. Pa mislim da je tako. Onaj može čut, ti možeš mislit, ali ono kako će bit je kako vam piše, a to je da autor dozvoljava. I sad ti možeš ne dozvoljavati koliko hoćeš, džabati kad autor dozvoljava. Ali eto, nažalost, to se jednostavno
Ja inače ne slušam muziku, ali eto. Ali eto, mani. Mislim da nije u redu, da nije korektno. Kažem, nisam slušao, ali nemam ništa protiv ako čujem. Jelaj mu krči. Pa dobro, šta ja znam, opet kažem, Da će Makarova vriva stat, da ga, ali to će kasnije. To se tiče... Što se tiče iskrenosti, poštenja i tako tih stvari, oni se gledaju od najsitnijih detalja, a naravno gledat ćemo prvo ćemo gledati krupnije stvari. Evo me dobar mikrofon daje, da. A isto treba isto ne treba. Najmanje detalje, gdje je kod djece tu je sve. Ne prijavljamo. Uglavnom, moći ćete da vidite. Tetka je, hvala Bogu, dobro. Nema neke velike razlike između onog prošlog videa i ovog novog. Tetka se još uvijek drži, vitalna je. Da bi se mogli poslije, pa dobro, imao je u komunikaciju. Po 15 je dakle, bukvalno. Nigdje ne eksponira, znači njega niko nigdje ne gura, se nigdje ne eksponira, nema vremena. Osim da možda ponekad, da li u pauze, da li u tom jednom slobodnom danu sedmično što ga ima, obično takvi imaju po jedan dan sedmično slobodno. Ja opet kažem, hvala Bogu, radim lahak posao, jes malo odgovoran, ali je lahak posao. Nije puno komplikovan, 8 sati, blizu kuće, 8 sati radno vrijeme blizu kuće. Imam dosta slobodnog vremena, imam dosta puno slobodnih dana, imam u mjesecu. Tako da, stvarno, hvala dragom Bogu, koji me počastio da eto, moralo se malo uložiti u edukaciju, ovo ono, ali eto, isplatilo se na kraju kraja. Međutim, nije svima tako, naši ljudi često dođu odozdo bez poznavanja jezika, bez ovog. Evo, ako poželiš uskoro još uložiti u edukaciju, bit će u mene jedan video sa sponzorom Udemy. Tu ti je ovako jedan sajt gdje se možeš edukovati o raznim stvarima. Pa eto, ako želiš uložiti, možeš tamo, ostavit ću ja linkove i obavezno klikni na moje linkove, nemoj da ne bi. Nemoj da ne bi, Udemy. Vozačka, hajmo, neđe u brzu poštu, ovo ono. U tim brzim poštama nije baš lako raditi, odmah da znate, to su naporni poslovi gdje se radi po 15 sati, gdje vi jednostavno, recimo ako radite u DHL-u, ako radite u Amazonu, šta ja znam, vi dobijete dnevnu kvotu paketa koje morate da isporučite, lupam 140 paketa u toku smjene. I idete i isporučujete. Sad, neka se desi da to bude već mašina koju treba isporučiti na 5 ispravi gdje ne radi rift. Imate i takve situacije, imate svašta tu ima, znate. I onda desi se neka se ne isporučite, onaj ko je odgovoran, znači on ide radi dok ne podijeli, ne vraća se, kad sve paketa podijeli, onda se vraća u bazu, a opet ima ljudi, odredi se zradi toliko i ostanemo 10-15 paketa, ostavi za sutra, međutim tomu se nabacuje na onu sutrašnju cifru 104, znači nije 155, tako da nije lahko raditi. Jedan moj prijatelj zaposlio se tako, čini se u DHL-u, za 7 dana, slošlo je 20 kg, za 7 dana. Se vi odlučili da šutite, evo ja ću malo da šutim. Da posmašam okolo šta Maja radi. Što vi nešto da se ne pašete, nešto da se javljate. Tema vam nije izgleda zanimljiva, nije interesantna. Hajde opet. Što vi ljudi nećete tam da komentarišete kad to ide, da malo osjetite iskustvo kakvo je? Da ne slušate ovdje sam šta se priča kako, nego malo odete komentar, date neko mišljenje. Šta je ovo zapravo i maj se radi? Ja u kuću
Kreska stoji tam crvenog telefona u špajzu kako natkasnu kad odmakneš pa uđeš kroz probijenu onu. Kreska, rekao šta, kaj vazdeži mi sve, terorista ponovo okuplja grupu. Rekao kako kaj, pogledaj Telegram, ja aparat, sjebo se, sašvit. Ajde, daj. Ili nema poštenih tu? Nema tu poštenih, ne mogu da dođu do izražaja. Sve neki izgleda lopovi prevaranti među nama. Mene čovjek do izražaja dođe. Pošten čovjek nikako da ispliva, što bi rekao. A vjerujte mi da se poštenje isplati. Vjerujte mi da se poštenje isplati. Zašto se isplati? Zato što pošten čovjek na kraju dana on mirno spava. Svaki pošten čovjek, on ima miran san. Njega ne budi istina svaki zvuk, svako što bi se rekao čim nešto šušne da on nešto kucne, on ne. Pošten čovjek ima miran san. Ima čovjek miran san, ali kad kucne nešto, kako je korisno osvrnut se, šta je kucno. Ja kako to zna bit pametno. Ono ti se učučorio, gledaš TV, ne znam, šaltaš Facebook, nešto. Al tome posvetiš oči i mozak, a uši ostaviš na putu i gledaš, na primjer, film, a uši ti oko kuće. I ono kucne, a ti znaš da tako kucnulo nije za 30 godina u tom sokaku. Znaš da nije. Znaš, svaki kamen ti ga privrto kad se autićima se igru. I kucku jedan od drugi i znaš napamet kako koji kamen kucka. I ono kucka je, nikad ovako kucnulo nije ni jedan kamen u tom sokaku. A ti izvireš, a ono čukica ide, a ne zna ni gdje ide. Ja, kako je tu osvrtat se dobro? To samo se budale ne osvrću. Jer nema čega da se boji. Dok lopov, varao sam tak prevarant, on se trza na sve. Njemu ako česma nije zavnuta, pa ona kap vode krene, njega to budi. Bez obzira koliko je glumio, rahatu i ovo i ono, nepošten čovjek, nema miran san. Zadnji Moris komentarci su moderatori, gdje ste vi? Nema ni moderatora i oni se nešto šučali. Svi odaše, moj san. Pa naravno, pa miran san. Pa misliš ti, Amke, da bi ja sad live-o da sam imao još malo mirniji san? Ili san uopšte. Ivan Matijanić, dobrodošao u članove Falati. I da ove teme o poštenju, iskrenosti i tako dalje ne odgovaraju ljudima. Kako ne odgovaraju teme o iskrenosti i poštenju ljudima, kad evo vidi otkad ljudima odgovara. Niti se ko hajda, niti se kome psuje, niti se ko napada, nego ljudi se dopisuju, pričaju. A sve takve teme. Kako? Ne razumijem. Da se navukli se na nekakve drame. Vremenom čovjek postaje ovisan o tome, bukvalno. I te žvake priče, neke bezvezane, šuplje,
poslije ljudi ovisni o tome i onda na to se kače, na to se. Ali smo ćemo i da nastavimo pričamo neke teme. Precijenjena stvar, kao što bi rekao jedan čovjek, vela havle, vela kuvleti. Ma, spavat ćemo kad umremo. Dotad moramo po 16 očiju pootvarat. I jednom neće biti džaba, vjeruj mi. Jednostavno, zato što šta ja moram. Jedan, kako je zvuk? Zvuk je silo. Dakle, pošteno, dakle, toliko zanemareno da se više ne isplaća o njemu ni pričat. Miran san da se plaho ne trzam, ne štrcam na svaki šum i zbog toga, ne samo zbog toga, nego zato što jednostavno ne vidim drugi put u svom životu, ne vidim osim poštenja, iskrenosti. Tutorial za spavanje. Kada se spava? Naprimjer po noći, kod kuće, u gluha doba. Nermin Tito, 10 maraka, pozdrav svima u čatu. I Uroš! Hvala gospodinu Urašu Blazinšeku kontaž na 10 eura. Živio jedan maj, čin i pozdrav. Thank you very fucking much, you know about actually. Nermin Tito, 10 konvertibilnih marona. Pozdrav svima u čatu i tebi Amire, kasnim malo. Na vezi, možeš ti vratiti live, ne mere on, džaba on reporta. Svaki live se mora vratiti i gledat ponovo. Truda. Tutorial za spavanje. Na primjer, desnim okom spavaš. Baku. Desnim okom spavaš. A lijevo oko, samo tu. Umoriti se lijevo oko. Zatvoriš njega, otvoriš desno. I na njega spavaš. I tu. I svaki šušanj koji se desi, list pao sa drveta, izađeš sa reflektorom detaljno istražit zašto se to desilo i kako. I onda se vratiš na spavanje sa jednim okom. I tako dok ne svane. Uvažnoj poštovanoj gospođi Hasibi Džigal, hvala na 20 konvertibilnih maraka. Ismaru i Ilmi za sladoled u Gardalandu. Eto vidiš, ima para za tam u City banku, leže u sefu. Na pošten način, dakle. Možda su jedino ako su lažni čekovi, onda neće mi htjeti dati. Vodi na svoj život, ja. Jer sve drugo što sam pokušao u životu probao, ne mogu ja sad reći, aj ja počnem cijeli život, daleko od toga.
Međutim, sve što sam probao u život pokušavao, jednostavno nije išlo, nije se dalo što bi rekao. Bukvalno nije se dalo i onda skontate. Niti imate neke slasti u tome. Dok recimo, ono kad odlučite, radi Allah da bude iskren, evo dakle. Možemo dakle i da će najavlja. Na kraju dakle možeš imati sve, možeš imati pare, slavu, moć, ali ako nemaš mir u srcu, sve ti uzalo, sve ti je džaba, vjerujem. Poštovanje možda ne vodi Instagrama, ali vodi do unutrašnjeg mira i poštovanja u pravom svijetu. Malo se konta. Teško je ovo prokontat radi ove vreve, ali moram, malo se koji čuje, malo se. Šta god sam propao sam, kakvi propao bolan, samo šaljte na udruženje, Hamdija je možda krao i nema dokaza. Kakvi propao? U ovom svijetu se ipak najviše poštuju poštene ljudi. Zato dakle bira šta želiš biti. Želiš biti idol na Instagramu ili želiš da budeš uzor svoju djecu. Sve je do tebe, dakle, šta ti odeš, šta odabereš. Znaj, ako budeš idol tamo negdje na Instagramu, na socijalnim mrežama, na ovom, znaj sigurno da nećeš biti idol svoju djecu. Da li želiš biti idol na Instagramu? Ja na Instagram ni ne unidem, ako ne treba kakav story, ja objavu ovako korisno šta objav, da mi neki link ljudi kliknu, ja šta god. A ja ne želim biti idol niđe nikom, jer je to onako nekako sranje, ništa, nišćim, bez veze. Ne znam što, odakle to uopšte, dok sam ti ja u mislima. Tvoja djeca neće uzeti za primjer. Ajde ništa, zgurat ćemo na sat vremena i onda gasimo ovo, pošto vidimo, nažalost, ljudi ne zanima poštenje. Tako da ljudi ne treba pričati stvarno koji ne interesuju, koji ne zanimaju. Tako dalje, to ljudi vole. Svojim pratioćima da često napomenem svojim pratioćima da napišu u komentarima, da daju neki prijedlog za neku temu koja je zanima, koju da pripremim da obradim, šta ja znam. Kako će ti ljudi dat prijedlog za temu kad sve racionalno hajdaš i svaki live je o meni samo bez spomena imena i proturaš me kroz sve moguće perspektive što neko može zamisliti. Svaki put kad navodiš primjer, ja sam primjer. Svega o čemu pričaš. I kako da ti neko da temu? Međutim, izgleda da većina pratilaca da je većina pratilaca nazvalo da su oni samo ovisnici od YouTube-u. Njima nije bitno šta se priča, o čemu se priča. Njima je bitno samo da su tu, da vise po YouTube-u, da nasilaze s YouTube-a, to je njima bitno. A o čemu se priča, šta se priča, na to nije bitno. Očigledno je da im je bitno o čem se priča, čim nisi ti steku neku širu gledanost da stalno ima to tako više ljudi tu. Onda očigledno da im je bitno. Pričaju konoći za zrčanje, obuvaš vabama. Nije bitno bilo čemu priča, samo bitno je da se nešto melje, da se mlati, da se priča, da oni imaju gdje da dođu, da komentaršu i to je to. Bukvalno ljudi su postali ovisnici o YouTube. To je iz neke moje perspektive, sad ne znam. Mislim, ja se potrudim od dio svog vremena, dakle, taj sat, dva. Bravo, to se dobro rekao, to je 100%, vjerujem mi da je 100% i tako. Dakle, čovjek se,
čovjek se dakle potrudi, odvoji svoje vrijeme, pripremi temu, uradi se optimizaciju, pripremi to mail, opis, sve to fino odradi, pripremi, servira ljudima, najavi da vide o čem se radi, šta, ovo, ono, i na kraju ti ljudi ulete, šta ja znam. Dođete, pozdravite ful, ovo, ono, i ode neđe dalje. I onda poslije ti onda ono kaže, joj, vozim, ne mogu da pišem, moja šuplja priča, priče za malu djecu. Brate mili, djeca Safet, selam i pozdrav, alikum selam, djedo Safet. Evo ga deda sa čudnovatom YouTube historijom i rekomendedom u šorcu. Brate, mi ako tebe ne zanima, šta mi se imaš javio, šta mi imaš pozdravio, nisam ti zanimljiv, ideš dalje, nemoj se nazvoješ viktati i šta ti ja znam, nema potrebe. Zašto bi brojio Aldine nešto sa čovjekom koji očigledno ne planira stat? Šta god ti pokušu, zvao ga na razgovor, javio se u čatu, davo odgovore na njegove nedoumice. Čovjek i dalje teše isto, štaš dalje brojat? Znači on neće stat. To neće imat broja, nego on to će rad dok je živi, to je to. Očigledno. Ovo je toliko postalo default da bilo bi sad čudno probudit se jedan dan bez njegovog live-a o meni. To bi bilo malo onako neobično za doživjeti. Ja nemam potrebe ni za čim lažnim prijateljstvom. Ja zaista nemam potrebe. Onaj ko umne prepozna nešto da valja ovo ono, ta će biti uzmjena. Svakako je to. Dakle, ljudske duše su slične duše koji su na istom fonu, one se djede Safet, selam, alikum selam, djede Safet. Djede Safet, kako se provodi praznik rada? Pa, vala, ja, pravo da ti kažem, radio jutros. Radio bio prva smjena, radio prvu smjenu. Došao u kući malo, odmorio rad. Djede Safete, ako nisi znao, a trebali ste se u dopisivanju malo upoznat, on ti koristi drugi kalendar i ne jebe ove kalendare što ti smatraš da je. Nije u njega isti datum kao u tebe. Eto, pitaj ga ti. Pripremu najavio live, pripremio temu, evo došao, sjeo. Neki pozdrav Safete. Došao, odradio temu, evo raja nešto šutim, imuni, ja 20 minuta pričam, ljudi lehnu kod tele u šarena vrata, postavljam pitanje, ljudi ko mutali da odgovorim, da se uključem i ovo njemu, kontam da ugasim live, šta ću ljudima pričati. Šta ću ljudima pričati, ljudi postali čisti ovisnici u YouTube, bukvalno ovisnici u YouTube, isto kod droga im YouTube prođe. Znači njima više nije bitno šta se priča, kako se priča. Ja radio prvu, drugu, večeras idem. Znači ti opasno bruhaš. Znaš šta ovo za praznik, ima da uzmeš duplu lovu, Ima sad za praznik duplu lovu da uzmeš, Tako i treba. Samo radi, samo radi. YouTube jeste neka vrsta obmane. A dobro, Munibet, sve zavisi kako se uzme. Zašto, kome služi YouTube i kako ti u stvari sebi filtriraš YouTube. Jer imaš... Ne samo da ne brojimo više dane terorizma Samira Drakovca, nego ne brojimo više ni rečenice koje ste izgovorili, a da to nije. Ja mislim da ne postoji, kad bi sad ovako jedan čovjek pokušao o drugom čovjeku, bilo koji da su ta dva čovjeka, izgovorit nešto što nije i sad sve što postoji da izgovori što nije. Ja mislim da ste vi to ispunili. Da nema, ne postoji više ni trač, ni lažna optužba, ni uvreda, ni pokušaj nečega, ni ne postoji. Sve što postoji ste ispucali. I to onda tako jednostavno na kraju dovodi do tog da čovjek izgubi zainteresovanost. I sam dalje ne može da vjeruje da se to dešava i šta je to i koji je to kurac i tako dalje. Imaš tamo opciju da se filtrira bukvalno, znači da pogotovo na TV-u imaš mogućnost da podesiš da ti jednostavno neki sadržaj da ti nikako ne dolaze, da ti dolaze određeni sadržaj i dakle ti ako zapratiš određene kanale. Majko moja medena, gdje su mi tabavi, šta je ovo?
usmjeriš algoritam da ti nudi sadržaj, onda ti neće obmana biti. Sad, ako pratiš puno sadržaja, ako vjeruješ previše ljudima, onda si u problemu. Onda možeš da budeš i obmanut preko YouTube-a. Današnja tema je usko vezana, dakle, zato. Dakle, uzet ćemo, evo, navest ćemo primjere. Hulk 1. maj okrenuo prvi put bika od 540 kg za 2 godine na YouTube-u. Pa bili bi ludi kad to ne bi gledali. Pa i treba. Uvažnom poštovanom gospodinu Urošu Blažinšek, hvala na 10 eura. Jesu donacije još uvijek lažne? Možda su lažne, ali zato sijevaju. To je sijevnuta donacija što si ti poslao. Ivan Matijanić 2 eura, od srce, kako ga do sad nisu istjerali iz ovog lokala. To su vjerovatno neki njegovi jataci što isto ovako jedva čekaju, hoće li to on uspjeti. Djed Safet vodi borbu. Borbu? Putem YouTube platforme vodi borbu za istinu. Znaš li ti, Samire, i znaš li ti, Safete, danas sam vidio koliko imaš uploadani videa na YouTube. Danas sam to prvi put vidio. Me čini 119. Ako nisam ofulo. Djed Safet 2500, 119. 119 videa si ti napravio. Ja nisam kliknuo, evo ovdje je neko kliknuo, da li je Ilmi automatski krenulo dok je gledala YouTube ili je na TV-u Hanifa kliknula. Ja, brate moj, ništa kliknuo nisam. To si ti sve džaba snimao. A znaš što je to? To se desi kad čovjek izgubi integritet. A ti si to, na primjer, postigo kad sam vidio da si manipulator. I meni je, ja ti čak i reklamiram i pokazujem ljudima šta da unesu. Ja ovo ništa nisam vidio i ništa ni neću vidjeti. Jer me ne interesuje na šta, kako i na šta ti pokušavaš trošiti moje vrijeme. I svejedno mi je to pokazat u live-u i svejedno mi je da to nastavi biti na YouTube. Toliko to težine i neke istine ima. Eto. I sad, kad bude ovdje jedno 240, opet ću ti ući vak na kanal, učitat da vidiš da ništa gledao nisam. Jer me kurac, brate, zaboli. Ne moš shvat koliko me kurac zaboli šta ću ti uploadat i ispričat i obmanjivat ljude. Ne bil postigao nešto dok je nakon ko što je Hamidža jutros ispričao na onom razgovoru. Ne smiju se razgovore preva. Tako ćemo reći. Djed Safet, dakle, vodi borbu za istinu. S jedne strane. Samo nastavi, djede, pa valjda se isplati. Ja sam vodio borbu za istinu i meni se isplatilo. Sve mi se posložilo. Imaš moju podršku da se za tu istinu boriš. Svega mi moga. Eto viš da te reklamiram. Sad kogod ovdje, znači, na primjer, ima da me mrzi, on će ući da vidi šta ti pričaš i uće ti tam. I mene sve to kurac zaboli, da ti sam znaš. Pa, nije ovo što je djed Safet tu, nego govorim onako kako jest. Ja ne mogu bez YouTube-a, stalno visim, gledam nešto, nekad neke dobre stvari, nekad neke čiste klipse. Vala, ja mogu, ja ne visim. Ja sam na YouTube zato što mi donosi novac. Zato sam na YouTube da budem iskren. Pa ne, pa šala malo, nećeš ti, ali kogod, na primjer, gleda me popreko i mrzi me, on će sad namjerno otići da vidi koji je to model, šta je to, koja pička materna, i on će skontat šta je to i pridružiti se tome, eto, ne bi li to bilo veće, da ima podrška neka i protiv mene, ima grupa neka, imaju studenti, a imaju studenti koji žele duče, imaju duče i da uče, i onda to ti kad najdeš, ujebu majku, vidi, 2 grupe se bore, to sam zaobići svojim putem. A što se tiče edukacije,
Ali malo neće da može, Kjerko. Ima na bolje servisa koji ne mogu educirati određene stvari. Ja sam na YouTube, zato što YouTube donosi novac. Moram biti brutalno iskren, jel? Zato što imam zaradu, jel? Zato sam na YouTube. To je jedna stvar, druga stvar, zato što smatram da ono o čemu govorim, da mogu ljudi od toga da imaju neku korist. Stavili smo kod djeda Safeta, dakle, djed Safet nije to da govorim što govorim prednije, već je to činjenica. Djed Safet je odlučio putem istine da se bori protiv određenih devijacija na YouTube. Ponekad to on radi na jedan malo sarkastičan, komičan. Kako takva inteligencija, hrabrost i muda, i želja i volja, i borac za istinu, nema hrabrosti doći ovako u video razgovor pa da se suoči i da prezentira to sve svoje. I bilo ko, ne samo on, bilo kod. Kako to se potrefi? Jer obično ljudi koji negdje nešto razotkrivaju, negdje nekog vode, nekom nešto objašnjavaju, uvijek mogu s tobom sjesti i razgovarat o tome što oni propagiraju. I kako to da samo vi radite mass upload, a ja vas neću da diram radi backlinkinga, sreća nemate pojma šta je to. Sa mass uploadom nešto vi mislite postići. Pa samo me bolje guraš u Google da me više kanala mentionuje i taguje i pravi o meni. Idiote glupi. Način, uglavnom, što je najbitnija stvar, čovjek ne prelazi granice. Uvijek to radi u granicama dozvoljenog. Dakle, njegove sadržaje mogu pratiti svi, bukvalno svi, od najmlađi do najstariji. I djed Safet, ja nisam djed Safet. Ne znam, boga mi da najmlađi mogu pratiti one guzove od one žuje u rekomendedu na šorcu. To kad bi najmlađi vidjeli, boga mi dobili bi neku traumu, jer nije to za najmlađe. Zašto? Pa ne može svak biti djed Safet. Pa ne može, on treba biti posebno lud da bi bio djed Safet, ne može svako. Dakle, djed Safet se strpljivo dakle bori protiv određenih anomalija i devijacija na YouTube-u i iz mog jednog skromnog ugla viđenja, djed Safet, ja sam djed Safet. Jeste. Iz mog jednog skromnog ugla viđenja, devijacija i anomalija po svojim svojstvima trebala bi obično da bude nesposobna biti bilo šta više od devijacije ili anomalije. I onda ako ti stupiš u bilo kakvu interakciju sa tom devijacijom ili anomalijom, ustanovit ćeš da li je to devijacija ili anomalija ili je to možda nešto treće. I kako ti nemaš muda popričat sa devijacijom i anomalijom. A ovako reklo bi se kurčevit tip. Ne, čudno. Senaida, $5, rekao ti Krule da ne čitaš poruke, uvaženi. Kakve poruke, jel na... Haj kasnije ću Krule, da ovo odlajvam, pusti me sad. Jel šta bitno, ako je bitno piši ti, vidit ću. Iz mog jednog skromnog ugla viđenja vidim da ta borba ima uspjeh. Da pokazuje sve više uspjeha, jel? Uspjeha ima borba. Ostavlja rezultate iza sebe. Sad, ako bi se što više ljudi udružili u toj borbi, bili bi bolji rezultati. Znači, opet pokušaj okupljanja grupe. Evo, zato ti ja prikazujem ovo i djeda Safeta. Da svi ti što me mrze, odu tam i pridruže se i budu članovi od te tvoje terorističke grupe. Evo, zato ja to i pokazujem. Samo se vi, sreće moje, okupte, da ne bude da je on samo pozivao, nego da bude fino da je i uspio. Slobodno. Sad će opet neki reći kako dijaspora poziva na gašenje kanala, na uzimanje hljeba ispred nečije djece, to su čiste gluposti. To su čiste gluposti i zato... Nikada i nigdje ja nisam pozvao da se ugasi neki kanal koji to ne...
zaslužuje. Koji to ne zaslužuje. Pa ti si pozvao YouTube administraciju prvo da pregleda kanal kao kanal, a onda svaki video i live što postoji na oba kanala si reporto i čak i kad dođe odgovor da je sve u redu ti reportaš i dalje i nanovo. Zato što si glupan koji pojma nema kako to funkcioniše. Šta ti zapravo radiš? Itd. Itd. On to nikad niđe nije pozvao. I zato smo danas tu gdje jesmo. Uvijek sam pozivao i pozivat ću da treba ugasiti kanale koji to zaslužuju. Ti kad budeš imao muda, ima ovdje opcija, sam vidim gdje je ta opcija jebut. Ti kad budeš imao muda doći u video call, ima ovdje opcija postavke, napredne postavke, izbrište kanal. Vidite kolika je opcija. Gledaj, ovo je tvoja ispunjenje snova. Ovo je tvoja sreća. Ovdje kad ti mogu kliknuti, to bi tebi, znači ti bi svršio. Ti kad mene pobjediš argumentovano, u debati, u live prijenosu, a stavit ćemo anketu, ja ću sam ovdje kliknut izbrište kanal. Jer ću gubitkom od tebe shvatit da to moje nema kurca od tog i nekome je prejebu i ljudi su to vidjeli uživo i ja mogu lagano prestat sa bilo čim svojim. Eto, to ti kad budeš imao muda, ja ću sam obrisat kanal, a dotad možeš sam ovako truhnut. Ako ja zaslužujem da se ugasi moj kanal, treba ga ugasiti. Ako ja svojim postupima to zaslužujem, treba me ugasiti, to je to. Dakle, uvijek sam pozivao da se gase kanali, da se sklanjaju i prijavljuju video materijali koji krše YouTube smjernice. Inače, koji krše. I ti prijaviš i ljudi vide da ne krše i ti opet prijaviš. I ti opet ovako pališ live i ti opet sabjereš ljude. Iako ne krše, sve si prijavio, ono sve javno. U svakom live-u ti si nešto reportu. Sve neke moralne norme i šta ti. Možda i sad imaš tako. Sad, ako je neko takav kontent uzeo, da preko njega zarađuje i da time hrani djecu, pa treba mu i to djece uzeti iz usta. Opet ovdje da treba čovjeku djeci uzeti hljeb iz usta. Pa da li je to moguće da degenerik to izgovara? Da nečijoj djeci treba uzeti hljeb iz usta. I zacrveni se ovdje ko paprika, samo što ne prsne kad to izgovara. Pravo ono zlo ovdje navre na očne kapke. To čudo Božje. Ako je on odabrao taj način, da na taj način zarađuje hljeb, pa i taj hljeb mu treba uzeti. Neka ga zarađuje na neki drugi način. Znači i djeci hljeb i čovjeku hljeb. Ako pali ovako live-ove i radi ono što YouTube pregleda i utvrdi da je ok. Ako utvrdi, i dalje treba. Neka ga ne zarađuje na taj način. To je ono s učim se... Vidio sam. To Huckleberry hvala na 2 eura, ali ta 2 eura treba meni oduzet. Eto, zato što sam ja gledao u ovog čovjeka dok si ti to uplaćivo i slao. I treba oduzet. Jes ga kaj je oduzeo? Vidio sam, pročitao sam, ali imam primjedbu. Ali to što privatno reći. Ja otkri detalje da smo mi u privatnoj komunikaciji. Jebote, ti kako otkri, tamam ono nikog kurac ne zaboli. Šalimo se, naravno, neću ti javno reći, neću. Ne. Napisat ću poruku na Discord. Ali mogu sad sam u live. Nije neka laka primjera. Eto što sam ja Discord partner.
Zato što čak i moji neprijatelji ne mogu odoljeti da ga ne počnu koristiti. Greetings for Discord family. Dakle, ja u Discordu, jesu. Dakle, Djed Safet je upustio jednu veliku borbu. Velika borba, to nije baš... Nije to baš jednostavna borba. Djed Safet vodi računa, dakle, da ne prelaze granice, iznosi argumente, dakle, argumentovano razgovara, bez uvreda, bez psovki, bez ponižavanja, bez ovoga, dakle... Zato sam ja i pokazao da ljudi mogu otići vedet i da ustanove da je to tako. Nisam ništa rekao ni jes, ni nije, nego samo to se i to ukuca, dobit će čovjek pregleda i sve. I ljudi će vidjeti kako je to ili ovako ili onako. A ja nemam problem uopšte, zamisli nisam ništa pogledao, a nemam problem da se bilo šta čuje, a pogledao sam 2 na početku. I kapak. I sad šta god je on će rekao, ja vas šaljem sam da vidite šta je to, a ja ni ne znam šta je to. Ali znam formulu. Na jedan sasvim lijep, kulturan, normalan način. Morat ćemo da puni smo neki mikrofon. Ne traži on dramu, on samo iznosi činjenice. Sad, to što iznošenje tih činjenica izgleda dramatično za nekoga, to je druga stvar. Znači ja sam upravo ušetao u Minsko polje, zato što pokazao sam kanal ljudima na kojem nalaze se nekakve činjenice koje mene uništavaju. Znači ja sam nesvjesno ušetao u Minsko polje i prikazao njegov kanal pred svojim gledalcima i sad ću upravo biti uništen. Pa koja sam ja budala zapravo? Nele, 14 mjeseci, 14, to ti je preko godina i 2 mjeseca. Nema uvreda, samo umirali od bolova. Eto ja pokazao da i dalje ljudi vide činjenice. Nešto me išćil da se zagasim i pokazujem vam čovjeka koji ne mere dopre do javnosti, a da mu je, evo da dopre, da me ugasi i da to bude to. I sad, da li će to tako biti? Eto, hajde. Eto, vi prigledajte preko noći, pa ja sutra kad upalim javite mi, jel, kako, šta ima tam, šta ne ja. To je druga stvar. Nisi ti to pravo. Ako je to cilj, evo upravo će cilj biti ostvaren, ako je to cilj. Da možda je čovjek ispričao sad će koga ubiju, da sad će koga silovu, da sad možda nasilnik u porodici, da imam imena ljudi kome nisam vraćao pare, da ima možda čovjek provalio koje mafije smo članovi, vlasnici, pa ko su članovi, itd. Nešto ima tamo razotkrivajuće i sad vi ćete to vidjeti, a ja ne znam ni šta je. Joj, sutra kad ustanem gotov sam. 100%. Evo ja uđem na kanal i pojma nemam o čemu čovjek govori uz dužno poštovanje. Pa onda jel si glup ili se praviš glup? Ako ne razumiješ o čemu pričati. Izneste svoje mišljenje. Dajte ideju. Kaj je glup si uz dužno poštovanje. Dakle, čovjek se jasno uhvatio u borbu sa određenim retrogradnim snagama na YouTube. Retrogradnim snagama na YouTube? Pa kad će muda imat da popriča s tim snagama i da ih argumentovano razbije u komade? Da kaže vi radite to.
a da mi sam začepimo da nemamo šta reći. Kad će to biti? Ako znaš šta se retrogradni Znaš li ti kad bi on pred ljudima u debati, što bi vjerovatno gledalo pa najmanje 1000, a sad pitaj Boga koliko više, kad bi on iskazao pamet svoju i sposobnost tu što govori da ima, pa ljudi bi odjednom naletili tam i subscribe-ali se i shvatili da to je zapravo tako, ima tu nečega. I što onda neće to? Ako je to cilj. Zamisli zlo ti nudi da priča s tobom pred svima. A ti vičeš ne, nećemo pričat, nego to je zlo i treba ga ubit. Zamisli situation, cut the fans. Reakcije na sve koji mi daju materijal. Bravo, upravo tako. Reakcije dakle na sve one koji daju dovoljno materijala. Ja? Nekoga daje, nekoga ne daje. Možda ga i ja dajem, ne znam, pa možda nisam još došao na red. Može i to da bude. Ja. Kaže Munir Hasanović, ako se uhvati u borbu, da mu Allah pomogne da istraje. Amin. Da mu Allah pomogne. Nema potrebe, jer potražnja Allahove pomoći je potražnja za nekim čudom. A to ti ne treba, to valja učit nešto, valja čekat, hoćel, valja kontat, hoćel, nećel, kad će. A ja ti odmah nudim, odmah sad, kal, respons, vako je, nako je. I ti nećeš. Kažem. A to, ako ti smatraš da je njemu cilj samo da mu kanal napreduje s tom pričom, čisto sumnjam da mu... Izvini, ne bih da otkrivam spoznaje o ciljevima svojih smrtnih neprijatelja koji žele da me ubiju. Ne bih da otkrivam stepen razumijevanja njihovih ciljeva i poteza. Je samo to cilj, da mu kanal napreduje. Ja ne kažem da to može, da to nije neka, kako da kažemo, propratni efekt. Ali da mu je to striktno cilj, čisto sumnjam. Ima i videa i pregled koliko se da primijetiti pa pregledima šta više ljudi voli. A jest ima dakle razni, kao i kod mene, kao kod. Ne baš kod svakoga, ali kao kod nekih youtubera ima razni sadržaj. Nije sve baš kao što se na prvu čini, sa dronom. I sa dronom imaš snimaka. To ti i govorim. Recimo ja sad nemam pojma šta mu govoriš. Ali već tu smo da diskusujemo, da razgovaramo. Mišljenja da stvari izvedu na čistac. Dakle, direktno da se ne priča iza leđa ljudima šta ja znam. Ja sam ovdje rekao ono što mislim. Nije direktno ovako palit live i ne dat se drugom obratiti. To ne znam ni kako se zove, direktno je kad bi pričali direktno jedan s drugim u real time. Da li ti poznaješ šta znači direktno? Nema lijepe videjske ljudi u šetnju, jako lijepi, ali gledano slabo. Pa jeste, to je taj problem što ljudi vole tu kakvu svađu, dramu, reakciju, ono šta ja znam. Ja jednostavno ne želim da radim te drame reakcije, ne zanima me to, jer ne osjećam se da budem iskren, nije mi duša mirna. I ne želim da, zato sam se odlučio na totalno ignorisanje. Totalno ignorisanje, ljudi. Kaže, Munir pa da snima i takva videa što više, a ne samo ovo jer targetira skupinu ljudi koja samo prate te svađe između. Ne.
Nisi tu u pravu. Ne prate oni svađe između YouTube, nego oni izazivaju svađe. On dakle targetira skupinu koja izaziva svađe među YouTuberima kako bi imala šta da komentariše i kako bi izvlačila najveću korist iz toga. On tu skupinu targetira. Ako nisam u pravu, reci mi Dijela Safeta. Ja to tako vidim. Ja ne vidim to tako kako ti vidiš meni. I sad što ni jedan od vas ne može doći u video razgovor i tako iznijeti neki svoj argument da se ja pogubim i podivljam i nasilje svoje iskažem ne znajući odgovoriti ili objasniti na nešto što mi izneseš. Zašto to ne možete vi? Uvijek da griješim, mislim da ne griješim. Kakvog mira? Pa njemu je posao da ne da mira. Ali ga nisu upoznali sa svim činjenicama. Pa kako će kad ni ne znaju? Jebi. Nije im ni zamjer. Nisam te najbolje razumio, sad ću razumjeti. Ti si napisao, kada snima i takva videa što više, a ne samo ovo, jer targetira skupinu ljudi koja samo prate te svađe između YouTube. Dakle, ti si rekao da on targetira ljude koji prate svađe između YouTube. Međutim, ja sam rekao ne. On targetira skupinu ljudi koja izaziva svađe među YouTuberima i on... Ja targetiram skupinu ljudi koji izazivaju svađe među YouTuberima. Znači neku noć je Ljubiša Ćosić jedan od njih, kad sam reagovao. I Ramo Isak. Onda iz toga izvlači najveću korist. Najveću. Tu skupinu targetira. Mislim. Kaže Munir, nisam te najbolje razumio. Alma, selam i pozdrav, alaikum selam Alma. Munir Hansanović, možeš li pojasniti Djed Safet? Djed Safet, popite Alma, tako. Evo nek ti pojasni Djed Safet. Među vremenom ja odo da uzmem nešto da popijem, vi se dopisujte, eto mene brzo. Sreća, pa ima ovo premotavanje kad odeš šta popit. Pa ne moramo čekat. Jo ma pič. Haj. Munir, šta te zanima? Kaže Munir, pa evo ovo što je Dijasporac rekao. Koji je tvoj cilj na YouTube? Ja snimam fair use reakciju. Alma, Munir, mislim da ovo što nisi shvatio. Ja snimam fair use reakciju. Za mene više to da se probudi svijest onih koji to slušaju, da pojedini prave YouTube reakcije koji guraju nos u tuđe živote. Gdje sam te dao kaže Alma, kao što narod šalje novac u farmu i ono zadrugu, tako ti neki uživaju ismijavajući druge i to plaćaju. Imal rečenica s kojom niste probali oblatiti. Imal. I jako je očigledno da uspijeva čim i dalje pokušavate. Zato i pokušavate što je uspjelo. Ispravno. Kad ja sad imam puno filmova Priroda ljepota, to on nije gledao jer izgleda i njega zanima ono drugo. Alma, znam djede da imaš. Kažem, ima puno filmova koje ja nisam gledao. Zanimljiva konstatacija, iako je istina da ja ne mogu naći filma koji bi gledao jer sam izgledao sve šta ima. Možda nije mislio na mene, hajde dobro. Stanović, takav smo mi narod, volimo ismijavati i davati pare na gluposti, ali to nikome ne može zabraniti. Hvala na pojašnjenju. Djed Safet, otkud ti Alma znaš? Alma naravno. Dobro ti reče, to niko ne može zabraniti. Zašto ti pokušavaš dalje zabraniti? Zašto? Pa znaš ti koliko? Pa vjerovatno 100.000 ljudi trenutno lajva neki prenos uživo negdje na nekoj aplikaciji. I gdje god uđeš neko ima neku donaciju. I tebi daje ugast jedne donacije na jednom mjestu. Munire i ne možeš to zabraniti. Dakle, postavlja se jedno princijalno pitanje, zašto sam ja stao uz djeda Safeta? Zašto mi pružam podršku? Zašto? Sad će mnogi od vas reći, zato što on napada ljude koji tebe diskreditiraju. Nije tačno. Nije. To jeste jedan od razloga, ali nije krucijalno, nije glavni razlog. Ma, gdje će biti? Također jedan od razloga zašto ja podržavam djeda Safeta,
Zato što čovjek jasno i otvoreno je stao protiv zla na YouTube. To je sjajno. Ali gdje? To je sjajno. Znači, jasno, neće vam biti ništa nejasno i otvoreno o svemu šta se desilo, ko je šta, gdje, kad, šta, kako, gdje, kome. Znači, vi sad kad odete na onaj kanal i pogledate one videe koje ja nisam gledao, vi ćete saznat kako da se zaustavi zlo i kako je to Safet uspio. Eto, super je sve. Što znači da nećemo sutra osvaniti sa novim. Evo, ja sam sad pokazao i gotov sam. Hoćemo opet sutra nastaviti isto. Djeć me napada. Hello woman, walking on the street. Bola nikoga, samo iznosi činjenica. Bravo. Dakle, čovjek... Bil se udala da sam ti, na primjer, mogu reći, bit će ovako i ovako u životu, ali tad desit će se Samir Drakovac i to će trajati. Se bori istinom protiv laži, neistine, obmane. Laži, neistine i obmane. Protiv jednog velikog sihra na YouTube-u. I naravno da ću ga podržati. Mnogi misle ono što priča djed Safet, samo nemaju hrabrosti da izađu javno i kažu to. Ja pozivam sve te koji misle tako te tamo stvari koje ti ljudi pričaju, da izađu otvoreno, upale kameru, ne stide se ničeg, ne strahuju od ničeg i sve mi srokaju u facu šta imaju i kako šta misle. I sad ako ja budem prema njima loš, vrijeđu, ovako, pa to će ljudi vidjeti. Eto, neću ja moći vječno, neće ni moja gorit dokle hoće gledati kako sam ga pauzirao. Napada tebe što ti ovog napadaš. Pa nek se sam čovjek brani, ne razumijem što treba 10 kanala da brani. Pa kad je se on probao braniti, eto, kad je on, znači Krule je s njim ušao u live, je li se on probao odbraniti? Eto, kad je on to probao? Čuješ šta pokušava čovjek? Ne razumijem. Ti ljude, nisi nikog birao lično njih. Ne znam. Misle ono što govori djed Safet, ali nemaju hrabrosti da izađu i javno progovore o tome. To je taj problem. To je generalno problem kod svi u nas. Džaba što se nije krivo. Ja koliko skonta ni Krule nema hrabrosti da mi kaže u lice kako jest, nego mi nešto mediji fali me. I ja Krule počinjem onaj utisak sticat da moraš. Jer evo čovjek viče da nemate... Na zadatku ste nekom. Kakvom zadatku? Pa možda što viče Smile, možda fatam velike drogere policiji. A ovako mogu raditi šta hoću. Ko zna šta se dešava, ljudi moji? Ja više ništa ne znam. Krule je na zadatku, nema hrabrosti da mi saopšti, hej, ti zlo unosiš ljudima u život. Ti si, znači, sihir na YouTube-u. Ali haj što nema Krule, haj eto Krule je tek došao. Ali kud ovi niko iz čata, ovi moji nemaju hrabrost, nego sve nešto mede. Valjda strahuju od nečeg, ne znam. Idemo iza lažnih nikova, lažnih imena, ne svi. Evo ja, izađem i javno kažem ono što mislim. Ali... Krule, ako smo te ucijenili, ti trepne 2 put. Kreni migat u live-u. Ja samo ispred Smajla. Kreni mucat u live-u ako si otet. Velika većina, znači, pored toga što se krije iza lažnih nikova imena, identiteta i šta ja znam, nema hrabrosti da izađe javno i hvala ti, da Isus. Uroš 10 eura, ajde i deci tvoji za nešto slatko moram da vratim karticu. Vrati ocu materi od koga si ukrao, ne znam. Ili ženi od koga si marnuo karticu, vrati karticu i reci ne znam šta je neke transakcije poski da Netflix nešto slaže. Sudi ovo što osuđuje djed Safet.
Mada u suštini, Eno Mujakić, i ti isto sad valja ti slagati. Hvala gospodinu Mujakiću na 12 eura, ništa nije napisao. kaže Alma, bravo, Munir Hasanović, svako ko radi ispravno treba ga podržati. Naravno da treba. Djec Safet, hvala Munir. Ja sam uvijek bio zato da podržim sve ono što je ispravno. I ja sam isto. Nikola Ilin, pozdrav iz Subotice. Pozdrav za Nikolu Ilina u Subotici. Što ima, kako si? Super, hvala. Nikad nije bio bolji, vjeruj. Dakle, evo, ja pozivam sve one koji mene zamjeraju. Evo, Jalma, i ti si nešto govorila u svom live-u, pa eto sad pojasni šta to kod mene nije u redu, šta to kod mene nije ispravno, šta to kod mene ne valja. Evo da odmah raščistimo. Nemam ti ja šta pojašnjavat 150 puta, ba pustiš bilo koji live, do sad ako nisam pojasnio, neću ni pojasniti. To je bitno, kod nas je ovdje lijepo vrijeme. Dakle, ja uvijek pozivam ljude da mi jasno kažu face to face šta je to što se njima ne sviđa u mom radu kod njih. Nije face to face kad ti to pitaš i čovjek napiše ne sviđa mi se što okupljaš grupe za gašenje kanala, a ti ga hajdaš i kažeš nije to istina. To mi se ne sviđa u tvom radu, zašto si tako lud? Zašto si takava vrsta degenerika? Da to nema niđe. Eto to, na primjer. Šta je to što im ne odgovara? Možda ja griješim, možda ćem pa trebam da to promijenim. 3, 2, 2, 2, 2, 3. Pričamo argumentovano. Gledalci i lajkovi. Gledalci i lajkovi. 3, 2, 2, 2, 2, 3. Šeita, sve su šeitani su oko mene. Širom svijeta prvomajski vašar. Jesi nekad bio na Palcu, nikad ne znam gdje je, vjerujem. Nemam pojma gdje. Ali kažem, bilo je širom, bilo je ovdje po Njemačkoj, bilo je dolje po Bosnu, bilo je. Uglavnom se Janja okretala, jel? Ražnje se okretali. Gledaj, ja gledam tvoj sukob i od onoga da je to krenuo iz sukoba mišljenja, generacije su u pitanju životna iskustva. Ne znaš ti odakle i kako je krenuo sukob. E ovo mi se na primjer ne sviđa. Kad ti pitaš šta ti se ne sviđa i čovjek ti kaže i ti ne znaš ti kako je. I niko ništa ne zna i niko nije upravo, sam tebe moramo slušati, ti si naš. Koji si ti uopšte kurac? Ja ni ne znam. Palića grije Subotice. Aha, to. Najviše je bilo ljeskavica na vašem odnos. A, čuj. I to je neko jedva dočekao da zaplam sad. Ne radi se o sukobu mišljenja. Ne radi se samo o sukobu mišljenja. Neke stvari ti ne znaš. Draga Alma, kakav sukob mišljenja? Radi se o tom da njemu daje mene ugast, evo godinu, a ne mere. I neće ni moći. Eto o tom se radi. Da sam ja bio u tom taboru. I kad sam osjetio da to nije u redu, odlučio sam da se distanciram. Jednostavno rekao... Džaba ti plavi na tu ideju, ne od tog ništa. Rekao sam, ja neću više nikoga napadat, nikog ne branim, ali neću nikoga napadat. E pa eto da znaš. I to sam u privatnom razgovoru pojasnio gospodinu Poljaku, gdje sam mu ja rekao, kratko i jasno, ne može meni biti moralna vertikala čovjek koji je od države ukruo 100.000 maraka, a ovamo napadam nekoga koji je ukruo 7-8 hiljada i još nije mi dokazano. Hvala gospodinu uvažnom, poštovanom Adesu Plavulju. Naime, ja ni nisam moralna vertikala, nego sam ja youtuber bosansko-hercegovački, trenutno reakcioni, prije toga komični, live streamer igrica, nekih onako komentara i reakcija, a od države nisam nikakve pare ukruo jer ja radim 12 godina u kompaniji Collab Inc. Inc je DOO, vidiš. Ima Collab, u stvari to im je domena, collab.inc.
Ova Inc je mnogo skupa. I sad pazi, ovu ti je firma gdje ja radim 12 godina. I ne mere se raditi u firmi, a da nisi potpisao kaki ugovor. Ima ugovor, ja ti pokazao i u ovoj firmi provjeriš da li ja tu radim. I nikakve 100.000 maraka nisu ukradene, nego su to pošteno zarađene pare i zato niste ni htjeli tu firmu kontaktirati. Papci jedni propali, smrdljivi. Huseine Berze! Ne mogu za mene takve biti. Halal Mladene, ali takvi za mene ne mogu biti moralna vertikala. I ja se povlačim i neću više. On je jedva dočekao onda da baci kosku. Drugi lik se na to upecao i odakle je to krenulo, razumiješ? Eto, to je to. To ti je sva istina. Znači, sva istina. Kaže Nikola Lilin, treba biti neutralan, može. Pa dobro, čovjek se trudi zaista da bude neutralan. Ja se bar trudim da budem maksimalno neutralan. A neutralan se bude tako što se oduzima hljeb ljudima i djeci mu. Tako se neutralan bude. To je definicija neutralnosti. Ono, ako se za nekoga kaže da je kriv, da ovo, da ono, imaju institucije tu, neko ne dokazuju, neko ne istražuju, ko sam ja. I sad nema veze što imaju te institucije i jest to da svejedno ti i dalje pali live-ove i nešto pokušavaj. Obični smrtnik da ja to ne pada mi na pamet, ne mogu ja biti. Ti si obični debil i terorista, a ne obični smrtnik. I policajac i sudija i dželač, što se kaže. Ne mogu to. Međutim, čovjek treba da poznaje sveukupno stanje stvari iz sve perspektive. Iz gluposti vas da neka snada, pa jeste, to je tako. I naravno, ja sam trpio neko vrijeme, nisam ništa poduzimao i onda na kraju, da sam skontuo da ljudi jednostavno ne odustaju, jel tako, pa onda ćemo, jel? Da vedemo trku i to je to. I naravno, isprijavljivo što je trebalo prijaviti policiji, YouTube i ovome i onome, i to je priča što se mene tiče završena. I nije završena kad i dalje prijavljiš, kako je završena? Eto, viš, nije završena. Idem dalje, radim i to je to. Idem dalje, radim svoj posao, ne obrazanim se, ne osvrćem se i eto, to je to. Ne zato što se ja nekog bojim, bolje sačuvam, nego jednostavno neću da nametim svoj duševni mir. Tako je. Tako je, hajran baša. Odo pišat. Nisam bila, ali tebe gledam sigurno kao čovjek od karaktera i ono što smo neki dan pričali. Od karaktera! Naravno. Znači, jedna od glavnih osobina čovjeka sa karakterom je da ne smije pričat s drugim ljudima. Naravno, još da nije produkcija, da me ona nekad uštopa. Ali eto. Ali sigurno sam iskren, pošten i tu je sigurno krenuo jel ne ide. Ama sve sam. Ja sam. Zato ja podržavam ljude. Vidite, pazi, podržavao sam ja u nekim situacijama, recimo i one ljude koji me napadaju. Nikola Levin, to Boreć. Nije ba Nikola, ne provaljuj se, Boga. Ne lupa glupost, imaš besu. Jeste, to je to. Ja sam podržavao i one ljudi koji mi zlo nanose u nekim stvarima kada se ljudi ismijavali sa njihovim tjelesnim nedostacima. Ja sam tad stao na njihovu stranu, međutim, to su takvi ljudi koji jednostavno ne cijene i to je to, znači, to su takva džubra da oni ne cijene, znači ti možeš, to je takva vrsta ljudi, znači možemo dati cijeli dunjaluk, jednom mu reci ne, ako da mu ništa nije, ako da mu nisi nikad valio, to ti je to. Zato se jednostavno ne bi od takvih odmać, ne imat ništa sa njima i nikad i dodirnih tačaka i to. I uživaj u svom životu, bude rahat. Kaže, Mojim Hasanović, ja volim iskrenost kod ljudi, ti si pružao počku univerzalno, ali mislim da to nikako nisi trebao, to ti je greška bila. Pa šta ti kad sam takav, razumiješ? I sad kako moreš ti nakon saha tipu live-a o meni pričat o nekim ljudima koji vrijeđaju ljude i djecu s posebnim potrebama i tjelesnim nedostacima, kad ja to niđe nisam nikom radio nikad, a ti to ovdje dodaš kao šlag na tortu, jebem li ti se biju u strafu dok se plin u zraku čuje, a neka guta ovdje ima, da li je pištolj, da li je kurčina, ne zna se. Jeste, greška mi je bila, ali šta će? Čovjek se uči dok je živ. Šta će? I opet sam, evo kad sam bio dolje, znači stao sam na Belamionici, nekako tu na ulazu u Doboj,
stao sam pored neke pumpe, snimio short, pustio, poslao mu poruku ako hoće da dođe da kafu popijemo, da popričamo, on nije našao za shodno, dakle tu je što se mene tiče priča završena, laj manec, to je to. Dakle ja sam opet ispod čovjek na kraju, čak sam bio pripremio neku hediju da mu dam, ali i to, dakle ja sam svoje ljudstvo i svoj karakter pokazao, sad svakom svačije. Neću sad nabijat na nos ono što sam mu ranije valio i ali na kraju krajeva nije ni bitno. A naravno da je bila greška, ja to prihvatam, tako je to, šta ćeš, svi smo ljudi, svi griješi. Svako može da pogriješi, jel? Svako od nas može da pogriješi, tako da... To je to. Ljudi smo, nismo melci, no. To je, dakle, nikome ja zlo ne mislim, daleko od toga. On nikom zlo ne misli, daleko od toga, i nekom htjeti oduzeti hljeb i djeci mu hljeb nije mišljenje zla tom nekom, nego mišljenje dobra, brate moj. E sad, ne može se meni uzeti za zlo to što ja želim da zaustavim osobe koje lažu o meni, vrijeđaju me na sve moguće načine, i ja takve osobe želim da zaustavim. Ja. Znači, on neće zaustaviti postojanje članka tog na Kliksu, što je laž o njemu, nego će on zaustaviti samo mene koji to čitam, a to posle mene ostade i dalje da još neko čita. Tako on zaustavlja. Samo budala mi može uzeti to za zlo. E sad, oni bi možda najvoljeli da ja to, da ja njih pokušam zaustaviti na način koji njima odgovara, ali to se ne radi tako. To se tako ne radi. Nema način koji meni odgovara i način koji tebi odgovara, nego ima način da ljudi sa ušima svojim čuju usta naša i šta iz njih izlazi, ali to mora biti u debati. Zato se pravi, na primjer, predsjedničke debate da ljudi skontaju za koga će glasat, ko ima bolje ideje, ko bolje priča, ko šta misli, kako misli. Pa zato se sučeljavanja face to face. Jedino na YouTubeu nema muda za sučeljavanje, to još čekamo. Ja živim u državi sa demokratskim uređenjem gdje imaju putevi način kako se stvari zaustavljaju. I to je to. Super me zaustavljaš. Evo dobro si me danas zaustavio, jučer si me super zaustavio, sutra ćeš me vjerovatno isto opet dobro zaustaviti. Međutim, oni su dakle, kažem, imam ja u posjedu dosta dokaza koje naravno sam priložio policiji i sad ja ne mogu to iznositi u javnost. Alma, pale su mnoge riječi, jeste, mnoge riječi su pale, ali ne sa moje strane, hvala dragom Bogu, ne sa moje strane, i tako da, što se mene tiče, mogu i da padaju. Samo pustite live, evo Salkana, i čujete kako to nije bilo sa njegove strane. Se radujem, s jedne strane radujem sa sudnjem danom, a s druge strane sve je to zabilježeno i sve će to biti kao dokaz priloženo određenim procesima i to je to. I kraj priča završena. Dobro, kraj priče. Zašto bi se radovao čovjek sa dokazima sudnjem danu kada je predao policiji i bit će slučaj na sudu prije sudnjega dana? Zašto se ne bi radovao sudu, a ne sudnjem danu? Idemo dalje. Ja imam toliko materijala snimljenog u garažu, dok to objavim, imam u pripremi također jedan projekat ovdje, dok istim krenem, vjerujte mi, neću imati vremena da razmišljam o budaloštinjama, a kamoli da se osvrćem na njih. Ti si u biznisu si ti. U biznisu si i nemaš ti vremena da... Taman posao. Hvala Bogu, monetizacija krenula, svaki dan sve više i više se zarađuje. Šta ću ja, volim, da se bavim samo nekakvim likovima, sad ti je znači 22.05, sutra čim svane ide novi thumbnail i bavljenje s nebitim likovima. A to je normalna stvar da može da se desi u verbalnoj komunikaciji, inače u komunikaciji često se desi da ljudi pogreše, da pogrešno čuju, da pogrešno procijene, da ovo, da ono. Nađu se uvrijeđeni, tako dalje, ja to razumijem, to svako može da se desi, i meni 5.10. Ali eto, ja se bar potrudim da potrudim se, šta ja znam, da nekako. Ako ne mogu da izgladim, onda da gledam svoje posla. Ovo jest, 100%. Znači, ne ustrajavam u nekakvom
dokazivanje. Ma ja, Bože, Zadnja će biti onoga kako Allah odredi, to je to. Ne može nikako začinati, samo može biti ono što Allah odredi, što je davno sopisao. Hvala mu što ovako određuje, sam nek nastavi ovako određivati, bit će super. Ja sad šta imam dokazivati, ovo ono, glupost, galoštine, dječja posla, čisto dječja posla, ono djeca u školu, prvi raz kad se posvađaju, kao moj babo je, jači on vozi bager, ona viče, ma moj babo je jači on vozi hranu, tako te gluposti. Budaloštine. Kaže Alma, razlika je kad ide verbalna komunikacija 1 na 1, ali smisao se praviti bez granica, ne znam. Pa pazi jednu stvar, Allah Đelešanu sve, produkcija šta bi? Ma ništa bez je pričamo o djedu. Dobiti Alma odgovor. Safetu o njegovom kontentu, tako. Šta ja? Kad sam ikad pokazao Safetov kanal, ima jedno sahat, evo, koliko live vam ja? Sat 44, ima jedno sahat, kako sam pokazao. Još niko nije upozorio na nešto dramatično, eksplozivno, što se tamo nalazi, da je razotkriveno, da kaže, hej, pa evo, gdje pogledajte, sad to ima tu, to i to. Još niko, a ja kanal čitav pokazao. Ja znam, i taj ko pravi, selam, pozdrav, alaikum selam, Alma, slušamo mi. I taj koji pravi smisao se sebi pravi, on ne pravi nikom drugom, vjeruj mi to. Allah Đelešanu sve čuje, sve vidi, sve zna. Prema tome on vidi svačije spletke i ono tako da jednostavno napravi to. Alma, evo je da nas pokontroliš. Zašto ne dolazi obavijest da si live? Zato što od njega ide totalna ignorancija. Dakle, ti opet kažem, pomen. Pazi to, kako kaže jedan, ovo je moje mišljenje, ali ništa ne tvrdim. Po meni, kontent djeda Safeta, sastoji se, dakle, imaju oni snimaka priroda, jezero, šetnja, park. Kako da nema? I pravite neke konstruktivne reakcije. Konstruktivne reakcije. Svaka, znači još bolje je što sam šerovo. Međutim, on u svojim reakcijama ne izaziva, ne psuje, ne vrijeđa, ne provocira. Bože sačuvaj, Bože sačuvaj. Tako. Što te činjenice nekoga pogađaju, to je drugi par ciklova. I koga pogađaju, normalno on pokaže to u live-u da odu svi vidjeti. I ja ga u tome podržavam. I podržavat ću ga sve do onog momenta dok on ne počne da se služi nečim nekorektnim, nedozvoljenim i tako da. Tako je. Znači, kao što sam dao do znanja nekim youtuberima, da ih podržavam, ali ne u svemu. Znači ja volim biti jasan i konkretan, ako neko podržavam, kažem da ga podržavam, ne u svemu, u određenom dijelu, tako dalje, tako dalje. Zašto? Zato što, ako bi ja rekao da ga ja podržavam u svemu, kaže djed Safe dosta, ako bi ja rekao da ga podržavam u svemu, a on recimo napada nekoga ko mene napada, onda ispada da sam ja pristrasan, da ga podržavam samo zato što on napada nekoga ko mene napada. Joj jebote, šta reče? Ja volim da budem pravedan. Šta reče? Znači, u svakom čovjeku ja volim da vidim i dobro i loše. Ono što je dobro da podržim, ono što je loše. Ako nećemo biti protiv, kaže Alma, nikad se ne možemo slagati u svemu. Pa naravno, to je normalna stvar. To je normalna stvar, jer ljudi su takvi, to je normalno i to je tako. Samo je bit kako i na koji način mi manifestujemo ta svoja neslaganja. Kako u javnom diskursu, kako i na koji način prezentujemo ta svoja neslaganja. Znaš kako prezentujemo i manifestujemo mi svoja neslaganja? Ti odgledaš moj live i upališ svoj i lažeš da nisi gledao moj i da ti to sve ignorišeš i lažeš o meni dalje, a ja onda upalim i gledam to i odgovaram ti na sve te laži i poispravljam ti sve, evo 9 mjeseci i sutra ti pališ potpunu ignoranciju na mene dalje sa novim lažima o meni. Evo tako mi to manifestujemo. O tome se radi. A to opet zavisi od mnogih faktora, zavisi od naše publike. Kaže Alma, i to je meni krivo što neko sasvim drugu sliku ima od tebe. Pa nema, ko normalno razmišlja ne bi trebao da ima drugu sliku. Može imati samo jednu sliku, o meni dođe tu, sluša o čem pričam, šta radim i kreira sliku o meni. Tako? Pa zamisli kad te slušam 9 mjeseci, to je period trajanja trudnoće žene. 9 mjeseci svaki dan te slušam. Pa moram imati neku sliku od tebi ko si.
može. A onaj ko kreira sliku o meni, na osnovu nečijeg stava i mišljenja, to su povodljivi ljudi, to su nebitni ljudi, razumiješ? Zato ovdje nema nekog stava i mišljenja, nego ti direkt pričaš šta imaš i šta si pričao i ja na to komentaršim. Zato i nema to, nego ima ovako. Što je balabutija, to ne znaš šta su. Dakle, kaže Alma, je li ja vala samo vidim toleranciju da se može pa naravno. Zašto postoji jedno zlatno pravilo, to je pravilo broj 1 u Aikidu. Aikido vještina, borilačka vještina. Prvo pravilo Aikida je najbolja, kako bi otprilike pomiljusao? Kako ono bi? Najbolje dobivena borba je ona kad izbjegneš borbu. Tako nekako. Bukvalno. Semra Omanović pozdravlja. Pozdravljamo i mi Semru Omanović. Dakle, tamo gdje postoji normalna komunikacija među ljudima, Niki, pozdrav, Semra, Alma, Semra, dobro došla. Dakle, gdje god postoji mogućnost da se na jedan normalan ljudski način razgovara, uvijek ljudi mogu da iznađu neka rješenja, na kraju krajeva. Ako ne iznađu zajednička rješenja, pa na neki dan ne podnose se ono, fino se raziđete i to. I završena priča. Lijepo smo se razišli, evo ti se lijepo razilaziš od mene svaki dan i svaku noć. Semra Omanović, Miki, pozdrav. Jednostavno pokreneš leđa, ti sebi, ja sebi, to je to. I priča je završena, dakle, ne mora se kriza produbljavati. Kad ćemo to početi, čovječe? Ne mora se, kako bi rekao, šeitan otvarati vrata, bukvalno tako. Nema potrebe za tim, što ćeš to raditi? Što ćemo to raditi? Semra, Alma, djed Safet, Alma je špijun. Boga mi imen je sumnjiva djeda Safete, eto. Boga mi Alma, sagra se ne zeza čovjek. Viče kad je djeco, nemojte jebatanje praviti prije jebatanje. Znači ako hoćete praviti jebatanje da ja paletu cigli da vučem. Hoće li biti jebata, ovako čovjek viče. Kažem, a zaboravim. Sumnjiva mi je skroz. Onako dođe, uleti, skuplja materijal, pa onda objavi. Pa, evo, vidi, ova za ona neđe iza leđa, čuti. Mogla bi ona biti produkcijom špijun, ima da ona radi za produkciju. Tu se što ne zna ko za kog radi. Tu se ne zna ni ko pije, ni ko plaća, izgleda. Ko za kog radi. Vjerujte mi, velika je razlika, recimo, između Alma, ja vala za sebe, onaj ti je video dobar djede od Karla. Nisam skonto šta je od Karla. Ko je Karlo? Ko je Karlo? Carlo Del Ponte. Carlo Del Ponte. Sad je produkcija uzalno protiv djeda. Nema djede, vidiš ti. Pa ne moraš ti, čim se počneš baviti reakcijama, odmah si mobu, zoveš mobu. To je ti. Tražiš mobu što se kaže. Eto što ja nisam da se bavim. Aha, Alma, djed Safet postavio na zajednicu. Eto moj djede Safete što se ja ne bavim reakcijama. Eto vidiš to. Da je tu moba na leđa odmah. Jest. Što ću ja u ponoć nešto šušne da ja skačem izhadim. A ja, pa zato što možda ti neko ide da te zapali na spavanju, moraš provjeriti. SL 1 eur, pa gdje si jebao mačka podre? Pa evo me, gdje si ti ljudno, kako je? Imam i to, hoću rahat da spavam. Ja spucam 2-3 gumene. Blago tebi. Edin Dalas, imam jedno pitanje. Znači ne bi se puno morao maltretirati čovjek koji tebi ide. Ljudi, samo ti si u 10. snu oko 4. Prevaranti, zavni, ljudi žive, a pošta više ne postoji. Edin Dalas, pa dobro, ja se ne bi u potpunosti složio sa tim tvojim mišljenjem. Ima toga, međutim ima i pošteni, gdje Safet u Discordu, u Discord. Ja se Edine ne bi baš složio u potpunosti. Ima i poštenih ljudi. Rahat spava uz pilule, ja. Jugo TV oficial, selam alaikum dijaspora, pozdrav za sve prisutne. Alaikum selam, rahmetullahi barakatuh. Mene ne mogu od pilula, ni kad me glava boli, 2 brufena od po 800 na jedno, ništa mi ne može pomoći. Ne, to mora samo stati. A on spava, mi rahat uz pilule. Blago tebi raditi.
Pozdrav, Jugo. Ja moram raditi sam sebi na neki način, me ništa ne radi. Kaže, produkcija... Sve ste izjebali. Koga ne vidiš, Edin Dallas, jel? Alma, insan rahat spava kad zna da nikom loše ne misli. Nije, tačno, nije. Insan rahat spava sve dok je budala. A kad prestane biti budala i spozna svijet, više ne spava rahat. Ne spava više nikad u suštini, nego onako malo dremni usput. U toku života, usput svrati dremni, uzdrvo. Jugo, pozdrav. Krade tablete od pacijenata. Tam uvijek fali. Edin Dallas, dakle ne vidite Edina Dallasa. Edine, komentarči još nešto da vidimo. Produkcija, ovo onaj što uzgaja stoku. Produkcija, ne. Djed Safet izdala me snaga. Gdje se smolo? Evo ti jedan moderator, pošto se krule to. Vidiš li ti Edina Dallasa? Dakle, kad je sve policiji izdala moderator. Niti kaže, ja ga nisam vidio. Jugo te oficijal, pozdrav još jednom osjeća za sve prisutne kolektivne. Pozdrav za našeg brata Jugu. Ne, niti ne vidiš Edina Dallasa. Znači Edin Dallas ide na blok. Edine, ideš na blok. Tako. Tako. Blokirao moderatore. Pa evo i mi smo njega blokirali i to je to. Jebemo, ja upravo dadom, a ti blokira jednog. Sve ti je manje od ti tvojih pacijenata. Vam, gdje Meda, vam svi prišli. Vam ćemo mi njih rehabilitovat, pa će on biti normalni. Dakle, čim neko primijetite da mulja, znači moramo ga blokirati, žao nam je. Gdje sada smo, šta bi ono tema? Sada smo kod mene, bi tema. Da. Uvijek se možeš sjetiti. Kod tebe bar to lako, uvijek se možeš sjetiti. Jede Safete, smijemo li da komentaršimo tvoj rad? Smijemo li da se obaziremo na njega? Ili ne? Hajmo Raja lajkovi, šta je sa lajkovima? Like, ajmo ljudi. Šta li je sa lajkovima? Tačno, otprilike, šta li je? Šta bi mogli? Tap. Ako niste znali, vi koji pratite s telefona, većina pratite sa telefona. Hajde, brate, lajkaj. Ajde, šta je to? Ja ne znam, stvarno, pa kod meni po 2-3 hiljade ljudi prođe kroz lajk i neće da lajkaju. I 14 lajkova, 15. A nemoguće da to kada prođe, Ne, očekivao si bolju analitiku. Pa gdje Safet Almuću ja na sud, Malo su razočarani. Sem Romanović 12, 15 je lajkova, nije 12. Nije 12, nemoj zakida, balan, to ti je... Dakle... Hljeb. Pardon, 15, tako je. 15 ima. Dakle... Biće i 16. A što? Pa Boga mi ima nešto izgleda nešto ima protiv tebe, djed Safet, šta ja ne znam. Ali nešto tu. Sad ću i ja lajkat, bolan. 18 je evo 19 jebote. Znaš ti, Alman. Ako da se malo, a gore se vidi ovaj čošak. Malo da se izvrndačimo. Institucije, Njemačko, gore, vidite ovu instituciju. Jel vidite? Vidite ovu instituciju, gore, Njemačko. Kaže, gdje opet naravno, ali oprez molim. Alma, nemoj djede bogati da moramo u najboljim godinama pravo studirati. Što se mora, nije teško. Ja i produkcija smo skoro baš čini mi se da smo gledali video štali o nekoj babi koja 85. ili 7. godine pisala fakultet i završila ga. Moja. Ja. Ture. Šta fali nama u 50. i 60. Ne fali ništa.
Djed Safet, nećeš imati vremena za učenje. Imaćete vremena za učenje sam dok se ja sporazumim sa Udemijom tačno kakvu reklamu hoće i onda ćete dobiti link, još dobiti pare normalno na PayPal, dobit ćete link i preko njega možete kupiti kurseve i učite, sam dok mi se sporazumimo. Znate šta ljudi, ja cijenim i poštujem osobe koje ne meću, što se kaže, stvari pod tepih. Znači, imaju zato škola djeda. Dakle, ako se nešto pojavi tu na terenu, izbaci na čistac odmah, brate, rješavaj, završi to, idemo dalje. Znači ovo što si ti izbacio na sto, tebi se sviđa ovo što ja to nisam ni jedan tvoj ovu izjavu turio pod tepih, nego sjeo i odgovorio na sve. Uđe mi. A ne meta stvari pod tepih, meta tak, onda kad to naraste, kad jednom havrekne, onda nastane takva buga da se ti više niko ne mere snaći. To je taj problem. I sad opet kažem, sve zavisi od individue do individue. Sve zavisi od toga kakva je osoba. Nema ništa, završio nove kurseve pauze, ali čekaj link. Šta nam je cilj? I tako dalje. Kaže, djed Safet, ne brini, dolazit ću u posjetu. Dakle, mnogo toga ima tu. Doće tjetu Safet u posjetu, nemoj se skirati. Ja sam tebi neki dan pisao komentar, svi jaki na jeziku, a vidio si ispod mojeg videa na njemačkom. Nigdje komentara. Pa naravno. Najlakše je ali smatram da mi mnogi od nas, a 90% ih vanja. Problem je, dakle, mi pravimo jednu veliku grešku kada dođe do povrede naših prava i onoga šta je povrede privatnosti, šta ti ja znam, mi to prešućujemo, hajde, neće ostati. Ti to nisi prešutio neće li stat, nego si prijavio svima kojima možeš i rečeno ti nije to. Ti to nisi prešutio, ni jedno. Umjesto da odmah odemo na policiju, da odmah prijavimo, da se zabilježe odakle krenuo. Ti si odmah prijavio, ali džaba ti to kad u mene imaju live-ovi, nisu obrisani, ima zabilježeno tačno odakle je krenulo. Mogu ti ponoviti ako hoćeš sad. Sreća, ja u nekim stvarima imam zabilježeno, jer sam na vrijeme se obraćao i tužilaštvu, i policiji, i SIP-i, pa imam povrat, dakle, i sreća, pa imam to i onda dakle... Sreća ima i datum video uploada na YouTube-u i nikako nije mlađi od taj tvoj datum, nema šanse. Sreća, eto, to su, ima više sreća u životu. Dakle, znam odakle kreće procedura. Yes. I to mi produkcija stalno govori, ostavi trag. Ostavi. Napiši, javi, ostavi trag. Tako je. To je jako bitno staviti, da ostane trag. Zato će Safet doći u posjetu, tako je. Jer ovdje po zapadu, ti pravosudni organi, oni nisu glupi. Jer Safet, ja nisam vani. A dobro, znamo mi da ti isključe sad, isključe ti. Dobro, ja, do duše, nisi vani, ti si domicilno njemačko stanovništvo. Ali šalu na stranu, ko što kaže produkcija, ostavi trag, da se zna. I onda, ovdje kad se pokrenu neke procedure, sve se to fino pogleda, vidi šta, odakle je krenuo, kome, šta, tamo, vamo, i sve to na kraju, jeli. Nema veze, neko kaže košta to, ovo, ono, nema veze što košta, jer pravda nema cijenu. Ne košta Samire ništa, ko izgubi na sudu, on plaća troškove. Tvoje je samo da budeš u pravu. Pravda nema cijenu, a u Njemačkoj je vlast pravedna. Vlast je pravedna i ona ne pita koja je cijena da se dokaže istina. Zato postoje ti ogromni aparat. Kad je donacija za curcu? Nakon 7. maja mogu opet objaviti tamo gdje trebamo objaviti najavu za to, pa možda oko 10. da to odradimo, da još jednom se čujemo s Tajibom. Koji rade, koji funkcionišu, koje neko plaća, država ih plaća,
da se uspostavlja red, da ne može da radi ko šta hoće. I taj koji zabrlja zagradi, on bude dobar primjer ovim ostalima. Znači, to se na kraju i medijski proprat. Odnosno, pardon, treba da se vidi s Taibom, ja to sam zaboravio, PayPal da li ima, da se stavi njen direktno PayPal, tako da odmah pare budu kod nje, da ne dižem, ne nosam, da se ne troši na fee. Znači, treba se napraviti PayPal, ako nema PayPal u banku, treba nam PayPal. Da on dakle bude primjer drugima, da drugi to više ne rade. I to je jako dobro. To je dakle jako dobro. Opet su stavili komentare, ne znam šta je, da vidimo. Nisu komentari stali, nego ljudi ne pišu, jer zašto bi pisali kad će biti banovani i uvrijeđeni 9 mjeseci to traje. Da vidimo šta je, zašto šteka, lajkovi sad. Ne šteka ništa, nego ljudi ne klikaju i ne komentarišu, idiote, ludi. 14, a malo je bilo 15. Dakle, u pozadini neko reporta pokušava nešto da se lajva. Neko reporta u pozadini. Nema koristi ljudi da pokušavate, ne možete ništa uraditi. Jer se mi strogo držimo YouTube smjernica, tako da zabavamo. Tugo. Možda možete na osnovu ovih koordinata Sarajeva. Tugo. Možda to protiv zakon, kao i ovo je okrenito, ljudi, ovi koordinate da Sarajeva. Možda da na to reporta. Probajte. Možda vam uspije. Misle ljudi, a šta ćeš? Luđe ne postoji, to nije viđeno. Misle ljudi da ste ništa ne vidjeli, da se ništa ne plati. Ljubo TV oficijal, idemo ljudi, like, hvala. Imam ja jako sposobnog prijatelja informatičara. Kaže, to je zbog mene. Pa jes. Vidim ja čim se tebe Alma na lijede natovala, znao sam ja da ću to ne... Jebo ti sejke, samo ti imaš glupog, nesposobnog prijatelja informatičara. Ovo sve neke sposobne imaju. Da bitne. Da će nešto tu da se izdešava, jel? Ali eto. Eno, mutira se. Znate šta je problem? Šta? Problem? Nakon 9 mjeseci, da čujemo šta je problem. Problem je kad ljudi da su spremni da urade sve da bi postigli neki uspjeh na YouTube-u, a cijelo vrijeme njihova priča u tom smjeru ide, ma ja ne živim od YouTube-a, meni YouTube nije bitan, meni ovo, meni ono. Jesu mi ba bitan, kako mi nije bitan, čovječe, toliko je pare uložio, kako mi neće biti bitan? Šta je sad problem tu? Kad ćemo birat strane, koliko je? 20, pola 11, zajedno sahat i po idu strane. 15-20 eura, kako mi nije bitno? I tek sad kad je počeo da mi se vraća, pa naravno da mi je bitno. I ja se nadam da će još više, dakle ja se nadam da će svaki taj cent da vratim koji sam uložio i koji ulažem. Dakle, bitno mi je to, ali ne po svaku cijenu. Dok, kod ove ljudi koji to tvrde, nažalost velika većina tvrdi, ja ne živim od YouTube-a, meni YouTube nije bitan, meni pare liježi, ja to nisam nikad ni digao, ni ovo, ni ono, šuplja priča, a u stvari njihovi postupci govore nešto sasvim drugo. Da je njihov krajnji cilj uspjeh na YouTube-u. Kakav uspjeh? Nije njima uspio da dostigne 10.000, tad 10.000, šta znaš od toga, jedno onaj kupio, plati mjesec sam kupio 20.000 i na kraju. Ti si čovječe kupio pratioce, znamo svi, čovječe ludi. Uletom naka, djed Safet i skrši ga, ne? A ja, dobro, pade da ovo. Njima cilj da naprave 100-200.000, srebrna plaketa i njima cilj. A to se može nazivati neki ozbiljni posao. Već kad ti dobiješ na srebrnu plaketu, pošao je YouTube, to je već nešto malo ozbiljno. Jedna. Druga. Jel još treću? Onda se mijenja i priča i ovo i ono. A dotad se priča ono samo da se znaš, da se ha. Samo da se nekako prouče, a ljudi u stvari nisu svjesni. Nije to ono, našem se gradi tvoj uspjeh.
tvoj uspjeh se gradi na prvom mjestu na originalnosti, to je jedna stvar, druga stvar, na niši. Ako te algoritam prepozna i stavi to odgovarajuću nišu, tu, i naravno na kontinuitetu. Postoji na YouTube supportu, na forumu, odjeljak za ljude koji se zanimaju za razvijanje YouTube algoritma. I ti tamo možeš davati svoje ideje i komunicirati sad, ti si na pogrešnom mjestu. Kontinuitet, moraš na kontinuitet. Znači periodično snimanje, pokazivati da li tema, da li ovo, da li ono. E sad, ako si kojim nesretnim slučajem porijeklom sa Balkana, dodatno ćeš uvijek imati tu problem, taj hejt. Znači što postoje ljudi koji samo prate, koji se samo boje uspješnih youtubera. I čim prepoznaju nekoga da je krenuo putem uspjeha, oni gledaju da ga sasijeku, da ga unište. Zašto? Zato što njemu vide konkurenciju. Zato što se boji, ima taj osjećaj. Jest. Evo sad ako pitaš bilo kojeg gledaoca mog da ti krene unazad pričat historiju, ja sam samo uništavao youtubere. 100% tačno. Isto da će taj sutra kad taj bude imao uspjeh da će on propast skroz, da neće ima hljeba da jede. Eto, u tome je taj problem. O tome se dakle da. Ljudi nisu svjesni da malo ide ban neki. Jednostavno ljudi dakle nisu svjesni da ne znam, da ne ovisi tvoja nafaka, bola, ne ovisi od drugom youtuberu. Tvoja nafaka ne ovisi od drugom youtuberu, drugom YouTube kanalu. Tvoja nafaka ovisi opet ono što ti je propisano, to će ti doći. Naravno, ovisi o tvom ponašanju, kako će se ponašati. Da li činiš i radiš djelo? Kaže, ko želi da mu se produlji život i uveća nafaka. Znaš ti koliko si ti meni srozao sliku Goražda, na primjer, samo? Eto, sam zato što znam da si iz Goražda. Jer ja sad sebi zamišljam da su i drugi ljudi takvi i da su svi takvi otprilike. Znaš koliko je to loše? Neka održava rodbinske veze. 100% provjeren recept. 100%. Ne znam ništa o Goraždu i ti si prvo što upoznam. Znam koliko je to loše. Provjeren i potvrdan. Ako želiš da se život produži, da se uveća nafaka, održavaj rodbinske veze. Održavanje rodbinske veze nije s onim nekim ko tebe obiđe pa i ti njega u dobrim si odnos malo. Ne, to nije održavanje rodbinske veze. Održavanje rodbinske veze je da se uvijek vraćaš kao onome koji tebe ne ferma. To je održavanje rodbinske veze. Neko pokušava neki da rodbinsku vezu, a ti uvijek ideš da to održavaš, ne daš da se ugasi, da propadne. To je održavanje rodbinske veze. I onaj ko to bude radio, sigurno će mu se podruživati i većati nafaka. A ne da kad vidiš da neko napravi uspjeh, ti ne razmišljaš šta stoji za tog uspjeha. Koliko uloženih truda, koliko, nije bitno na kraju krajeva. Ti ne gledaš to. Te to nije bitno, to je bitno samo kada ti ući gotovo, ja to biće, ja ću biće. Znači ne gledaš ti uspjeh koliko je uloženo u šta, ti ne gledaš to, nego samo daj reporti. Bolje od mene, biće ono. Ljudi moji, danas svak može izlistati statistiku. Danas svak ima taj nesretni chat GPT i kaže, znaš što ovo je... Postaviš mu pitanje, daj mi listu najuspješnijih youtubera ovdje, tamo, vamo, izbaci ti odmah. To je oko liste najuspješnijih youtubera. A šta ćemo sa tim što sam ja mimo toga zadovoljan sa svojom analitikom takva kakva jeste? Zašto ne možemo to uzeti u obzir? Nego i dalje moramo nekako komentarsati da treba imati neku veću analitiku. Pa ako budem trebao, imat ću. Ne mogu imati ako ne trebam imati. Ljubav je oficijalno dijaspora, ja da provjerim da li sam lajkao kad vidim da sam još, kad se najavio live stream, ja sam odmah lajkao, tako da znaš, super bruda moj. Jugo, brate, ne sumnjam u tebi. Kaže, djed Safet, pozdrav za sve, ja idem sad. Nikola Ilin, nemoj mi ti nacionalistički, molim te ovdje, prosipa te šuplje nacionalističke,
evo na 30 minuta si blokiran i kad naučiš da se ponašaš, onda dođi ponovo da komentarišeš. Nemoj ti ne znam, momak da se ponaša. Odmori jedno pola sata, pa ćeš možda pol sata da komentarišeš. Kaže, djed Safet, pozdrav za sve, ja idem sad. Pozdrav djede Safete, hvala ti što si bio uz nas. Idi Nikola tamo gdje možeš da prospaš te nacionalističke priče, ovdje ne možeš. Ne možeš nigdje jer ćeš svugdje dobiti ban ako kreneš prospat te priče. Bilo ko. Ovdje nacionalizma ne. Ja, ako sam musliman praktičar, ne znači da sam nacionalista. Jel me razumiješ? I ti sad, Jugo, to je oficijal. Allah te nagradio najljepšim mjestom u dženetu. Amin. Amin, Jugo, brate moj. Amin. Svi u nas. Dakle, po pitanju. Dakle, iz ove teme koju smo najavili, izrodile se neke nove teme, razgovarali smo o raznim. A ono što mene raduje, zaista što mi imponuje, to slobodno mogu da kažem, a tu je da nikoga, niti sa pola riječi, niti smo uvrijedili, niti vrijeđamo, niti dozvoljavamo da se vrijeđa na našem. Bože, sačuvaj da je toga bilo. I isto koji kod mene, ja mislim. Kanalu. To mi je jako bitno, to mi je najbitnija stvar, da nema uvreda, da nema provokacije. Bravo, svako. Dakle, svako onaj ko pokuša na bilo koji način da neko vrijeđa, da provocira, da ovo automatski bude. Svakača. Bude. Sinoć je vamo nekom liku, mate. Nije se to desilo, čovjek je dementan, molim te, budi dementan sa njim zajedno. Bude privremeno blokiran, privremeno. Dakle, nećemo nikoga za stalno blokirati, sad samo ćemo privremeno blokirati ljude, pa dok ne dosadi ili njima ili nama. Ali nećemo dozvoliti da provokacije prolaze i da se neko hvata za te provokacije i da kaže evo oni tolerišu. Ne, mi ne tolerišemo. Uvrede nikome kome, prema tome. Sa šizofrenijom nisi sam. To je naš način. Pardon. Nisam te vidio. Ponašanje. Bukvalno. Da hoćeš, sjesi. Jesi prispio na šta ćeš? A? Gdje smo sad? Čekaj da vidim, mogu ga čuti ovako? Ajmo dalje. Mogu, već 2 sata i 5-6 minuta provodio live-a. Evo. To nema. To interesantno, zanimljivo razgovoru, u atmosferi, u druženju. Znači nije to bezvezna ona šuplja priča, nego baš smo govorili o... Evo i ovo Guzo, pobjeće, drž ga. Iznosili mišljenja, činjenice, stavove, bile suprotnih mišljenja i stavova, ali nismo dozvolili da situacija eskalira. Jeli ti fotičavi, Ne smijemo dozvoljati. Jeli ti Ne zbog... Recimo šta ja znam. Algoritmu i kanalu čak odgovara da situacija eskalira. I algoritam to prepoznaje kao uspjeh i gura naprijed. To je si ne uspjeh. Međutim, mi ne želimo da situacije eskaliraju iz jednog drugog razloga, a to je... I špajza uspjeh. Jednostavno ne želimo da budemo... To ti je Samire, uspjeh iz špajza, kaže Tismar. Razlog da bilo ko... To ti je iz špajza. Razlog da bilo ko se osjeća, ne da je Bože uvređen i ponižen i šta ja znam. Eto. A dobro, on ti live-a u špajzu. Nekad dođe u kafanu, ali obično je u špajzu. U tome pojent. Ne želimo da budemo razlogom da se bilo ko... Ubode bačak. Ružno neko osjeća. Znači jednostavno želimo da se svako ovdje osjeća ugodno, prijatno. Da se osjeća dobrodošao. Uvijek kad god navrati. Uzmi, ovo ti je... Da može da iznese svoj stav, svoje mišljenje. Svoje mišljenje, čovjek uzmi. I mišljenje, čovjek. Jel mu je mišljenje iz špajza? Yes!
Dakle, želim On je čitav iz špajza. osjeća prijatno, ugodno, dobrodošlo, prihvaćeno. Oni koji su isfrustrirani. Isfrustrirani? To je njegov pogled. Opet maca na prozor. Znaš ti da on tebi... Znaš ti da on tebi hoće hljeb da uzme, da ne jedeš? Ne. Hoće da ti uzme da nemaš. Ne da ti da jedeš. Vidite, treba mu da nema je. Sigurno neće Daj mu Samire da jede, a nije ne oduzmi. vječiti, ćemo mi to dozvoliti. Mi to dozvoliti, mi ćemo dakle... Daj djetu. Ovdje, nikako. Dakle, pored... Daj mu lijep. Pored te naše velike doze tolerancije, dakle i naša tolerancija ima granicu. Pa ćemo ga ugasiti. Nećemo lako. Nećemo, hajde nek priča još. A meni se gasi, ne slušam. Ne mogu da. Dovde mi. Dakle, nećemo dozvoliti. Tebi je malo niže, meni je navrh glave se. Da. Ti imaš kačke. Da. Što bi rekli, Upla mama. Pa bilo kome pravo, bilo kome krivo. Ima još 7. I ti ljudi koji na kraju budu odstranjeni kao tumor, sami su sve priliku njih krivo. Jer oni su ti koji svojim ponašanjem doprinosu. Ja vidite, pogledaj, etao je tamo, etao je. Što mu ne daš hljeb, pitate? Što mu ne daš, pitate? Ja, moram negdje da organizujem jedno malo uložite pogledanje. Neću ja ti dat nekako. Rodno čamcem. Da probam istovremeno da snimim video i da upalim live sad kako će to biti, hoće se moći. Sutra. Uglavnom opravo ima. Sutra će tebi sine baba dat. Zato što on ne mere ništa. A mi sad hajmo igrat igrica. Što nam je on kupio PlayStation da imamo. Hoćemo ići igrat igrica. Sutra ćemo. Sutra, baš neš danas više. A nećeš? Hoćemo sutra onda igrati. Eto, sutra ćemo. Ništa, mi odosmo. Njemu će baba dat sutra, a ti Samire ne moraš dat. A vama hvala na gledanju, ne mogu ga ja više slušat. I laka noć, ne mogu ni Hamdiju gledat, vala. I on mi je dovde. Dovde se popeo. Laka noć i uživaj. Ćao. Hajmo sada preći na uvaženi terorizam koji traje već godinu dana. Prije 5 mjeseci poslata prijava policiji, lokalnoj, pa federalnoj, pa SIPI, pa u Berlinu. Znači 4 policije su obavještene prije godinu šta se dešava. Niko ni mu kajet. Ali niko ni mu kajet. Ni jednom, niko ništa. Ko da mi paprike na pijaci prodajemo, pa dobar dan, kako ste, šta ima? Niko ni mu kajet. Ne znam. Mogu bi vala malo i prozor sad. Eto, boga mi, ti si slobodna žena, tvoja je kuća, ja sam ovdje postanar, volja ti krov skint ako hoćeš, rad šta hoćeš. Hajmo mi početi sa teroristom, ima mnogo toga za poispraviti, ima mnogo heravi muhlija. Ja uvijek zaboravim da tebe treba preskočiti jedno 12 minuta, pa onda. Viće, Samire, imali smo smutni kolekcija jedna, što je trebala da radi danas prvu smjenu. Ona i njena čerka trebali zajedno u smjenu da rade, oba dvije rade tu i kaže, umrla je majka od te kolegice, to jeste Nana, baka od ove čerke. I onda... Ovo je Karina. Evo ga, loši ljudi, Amer koji puno laje i evo ga završio na listu loših ljudi. Opet terorista spiskove liste nekakve. Kolut, evo ti Kolut. Izvolite gospođo, Kolut. Jel ovo nisi ni ogulio? Nisam ogulio, teško se guli, rekao hajde, mogu ja to pročerat kroz guzicu. Nemoj.
i Amero. Ma ja mogu šta hoćeš tu, meni ništa ne smeta. Porke će biti brisane, dakle. Imam kvalitetan želudac, mogu jest kako hoćeš, šta hoćeš, priko čega hoćeš. Žaklina Nikić vas pozdravlja. Pozdravljamo ime Žaklinu Nikić. Maksim Gorki, lijep pozdrav. Pozdrav Maksime, šta ima, kako si? Eto ima svakako ljudi, dođu, tako brzo se vrijeđe. Jeboli te čača informatički, hajmo napola sad. Čenca smrti je bliža od Kragne za vratom. Mene zanima, hoćete li mi dati odgovor? Na šta? Ja vas zamolio da mi odgovorite na to. Samo da ne zaboravim, znači ja krenu gledat video, a zaboravim navest o čemu se radi. Znači, toliko je se steglo muka nekaka oko vrata, da se sad prijetnja smrću stavlja i u naslov i u thumbnail. To je tako tužno i jadno. Imati želju nekoga ubijati, a ne moći to i biti nesposoban za to. Pa to je tako patetika, to je tako, ti si se tako nagledao Denzela Washingtona dok je Mia Khalifa po Berlinu imala posla. Jer šta će žena jebga, ostala željna čovjeka. Treba je shvatiti. Šta ona? Ženu ne treba ni podaštavati tako kad ona traži prirodno potrebe svoje. Jer kad je ovaki onaj nesposobnjaković krajnji, pa to se mora desiti prirodom. Taki smo, šta ćeš? Kaže Žaklina Nikić, šta vi imate od škole? Vjerujem mi, pitaj me šta nemam, lakše bi mi bilo nabrojati šta nemam. Imam 1, 6, 7. Ima, kad su printali sebi i diplomu, ono kad je after party bio, on kad je, gdje je ono kablo od printera, otišao tam isprintao sebi 17 diploma koja mi zatreba ja izvučem. Zanimanja. Ali trenutno radim kao medicinski tehničar. Toliko škola ima da to je znači abnormalni onaj inteligencija i mozak, ali eto, mnogo je skroman pa je zadržao se na pranju onaj guzica. Pita Boga gdje? Ima knjige o školi. Joj, dobro si. Kaže, Maksim Gorki, smrt je uz svako živo biće. Vidite, što se tiče, dakle, smrti. Kaže, Allah Đelešanu je svakom čovjeku propisao skupinu meleka koja ga čuva. Sa prednje, sa zadnje strane, s lijeva, s desna, odozdo. Samo ih... Braću, ako ste tu, hvala vam onaj što me čuvate. Boga mi. Ako ste tu. Ja vas ne vidim, ali to ako ste tu, vama hvala. Nema odozdo, zato što... Hoćete šta popit? Ne može biti prepreke, kaže, između Allah Đelešanu i njegovog groba. I oni ga čuvaju od mnogih loših stvari. Čuvaju ga dakle od tih mnogih loših stvari koje mogu da mu se desi u životu. Međutim, onog momenta kad stigne odredba, znači kad dođe moment da treba da se desi ono što mi Allah Đelešanu odredio, Allah Đelešanu naredi melekima da se izmaknu, da se sklonu i onda se desi to što mu je određeno. Otprilike tako je opisano. Ne morate vi čekat, ako ste tu, ne morate vi čekat i kod išta, vi se slobodno uvijek izmaknite, ne bi ja, Bogam, da kišem radi što će neko drugi biti bijen. Znači, slobodno stani sa strane, sačkaj, malo ispušćemo kasnije. Nemoj puno za mene ti stajat. Pa smrt ne zna za Kragnu, nego mi ljudi... Da ne bi kasnije bila s mi živote spašavao i te pičke mate, nemoj, molim te, stani malo na trotoar. Moramo je se osloboditi. Nek ja budem ibijen, sam ti se malo izmakni. Bodite da vas ne bi pritegla. Kaže Damir Kovačev, nije pitanje bilo šta sve čekam. Malo ti ovdje. Vreme da živim sa tebom. He, ženo, hvala ti na 5 eura, da Bog da ti Allah, dragi, poslu još 8 meleka, još jedan, znači, prsten zaštite, ja ti čuvaju melec da ne bi kad ušta u gacu. Zatim, radio sam kao deminer 10 godina. Također sam se bavio informatikom jedno 6 godina, servis prodaje računara i laptopa i mobitela. Bavio sam se nolerajem jedno 2-3 godine.
ono usput trgovina, ono to i ne spominjem. Zatim radio sam ovdje na Baušteli 5 godina, postavljao sam termoizolacije i akustiku. I naravno, poslije toga sam kvalifikovao se i počeo da raditi kao medicinski tehničar. Eto, otprilike, to ti je to. Aha. Maksim Gorki, ja sam je skoro osjetio. A šta smrt? Mito dana, hoće li ostati šta vratu za večer, da će morat opet naručiti da jede. Žaklina Nikić i misli kada čovjek teško oboli, onda se sjeti da je trebalo biti bolji. Pa, neki se nikad ne sjete. Dajana. Aha, javljam mi iz režije da nešto nije sa zvukom, baš najbolje, pa evo da popravimo. Kaže Žaklina i misli kada je čovjek... Gdje tamo piši o tu plaćenu verziju chat GPT-a. Jebe me zvuk, svaki live, glup sam ko kurčina. Da, ako bi mogao pomoći samo šta će treba pričerati od opcija da više nema problema. Eto da upitaj ga da niš džaba platio to. Teško oboli, onda se sjeti da je trebao biti bolji. A neki se boga mi nikad ne sjeti. Habibović onaj 5 eura šalje za bambuće. Nije ti bambuća 5 eura nego 3,5 marke. Viš što ima dobro dugme na ovoj tastaturi od 450 maraka. Ti ga stisneš, a onaj iskoči ovdje AI i sad ti ga upitaš kako i šta na sljedeći način. Znači kad dođeš kući samke iz Iraka, kad dođeš kući unidiš fino opereš noge, napišeš ovako. Da li bi mi mogao, molim te, pomoći da riješim jedanput za sva vremena probleme sa zvukom tijekom mojih live-ova na YouTube. Ja to nikad nisam znao riješiti zato što sam glup ko kurčina. Pa eto, ako bi mi ti mogao falati, da bov da ti Allah Š 72 djevice podario okupane. Da vidimo šta će biti. Naravno, Amir, tu sam da ti pomognem. Znači, nema uopšte nije bitno da li si ti glup ko kurčina. On će tu da ti pomogne jer on je pojava koja pomaže ljudima bez obzira da li su glupi ili nisu. Kaže, naravno, Amir, ali ovdje tebi će ovdje pisati Samir za to što ti ćeš stupiti. Znači, naravno, Samire, tu sam da ti pomognem na najprofesionalniji način bez obzira na frustraciju koju osjećaš. Znači, nema veze Samire što si ti glup ko Karina, ja te pomoć, ja nisam ko ti, hodi vam reci šta je problem. Vidi. Razumijem koliko tehnički problemi mogu biti iritantni. Nema on pojma jer ovo je kompjuter, nego ovo ti govori da te utješi da se osjećaš malo manje glup. Posebno kad remeti tvoj sadržaj uživo. Onda znaš šta ti live-vaš, ne bi ti ovo napisao, nego eto. Da bismo trajno riješili problem sa zvukom tijekom tvojih YouTube live streamova, morat ćemo proći kroz nekoliko ključnih koraka. Molim te da mi odgovoriš na nekoliko pitanja kako bi mogao ponuditi precizno dugoročno rješenje. Osnovne informacije koje su mi potrebne. Koji program koristiš za streamanje, OBS Studio, Streamlabs, XSplit, nešto drugo? Koji mikrofon koristiš, taj, nešto treće? Koristiš li dodatne zvučne izvore u streamu? Ovoga pitaj šta je ovo, pošto ti izglupko kurac pa nećeš znaš šta je ovo. Koji problem konkretno imaš sa zvukom, recimo ne čuje se pa daj mi popravi. I koji operativni sistem koristiš, recimo Windows 10, ali skinuo s torrenta, aktivirao sa KMS pico, zato što nemam 20 maraka, živimo od socijale. Tako mu sve znači fino parametre uneseš i on tebi fino pomogne, malo bude ti dobro u životu. Eto. Pa eto, pa dobro, imam ja i godina, Bogom. Esma Avdović, assalamu alaikum, rekao da se javim, inače sam podgostio pa se ništa ne čuje. Aha, Esma, hvala što se javila. Dajana Mirco, haha, čopaće. Žaklina Nikić, pa zato vi razumijete Raju, njihov težak život. Žaklina Nikić, ideš na listu dobrih ljudi. Odmah da te. Što odmah vamo ušpajhamo, pošto mi imamo liste loši, imamo listu loši i dobrih ljudi na našem kanalu koji dolaze i ti ideš, Žaklina Nikić ide u dobru Raju. I znači, ja ti jučer rekao da sam ja gori od svih od tih ljudi što su ti ovdje prisutni trenutno i učestvuju u ovom, a ti danas odlučio da me sjebeš tako što ćeš me staviti na listu loših ljudi. Jesi li me stavio? Nisi trebao.
Maksim Gorki, da smrt. Maksime, ti si već u dobroj raji. Kaže Maksim Gorki, Dajana, ha, misliš ono, hamo čopa pitu, ja. Dajana, sorry, brate. Vjerovatno se... Maksim Gorki, Dajana. Samo 10 lajkova, šta je to? A da, evo lajkate malo manje. Pa neće ja ništa biti ako lajkuje. 36 minuta, 10 lajkova. Neki dan si live-o, prije 3-4 dana si live-o, 11-12 minuta da niko nije poruke u čatu napisao, a gledalo 40. Žaklina, hvala, ja nikada ne mogu da mislim loše, uvijek su mi misli i riječi pozitivne. Riki B, asalam alikum. Riki B, imi tebi šta god ti to značilo. Djed Safet, selam za sve. Alikum selam. O, Safete, drkaš li još po YouTube-u? Dej, javi se, bogat, da ti dam par linkova, da ti olakšam, ti si star čovjek, ja mogu to razumit. Nemoj se maltretirati po Facebooku, nije ti to porno sajt. Ovaj berekato, djed Safet. Pedofilčino, nema na Facebooku ljudi su s normalnim objavama, nego ima par linkova gdje more o to što tebi daje. Naravno ide na listu dobrih ljudi. Djed Safet, naravno mora biti na listu dobrih ljudi, jel? Gdje neće! Ali uzeme Hamdo na foru, jeste vidjeli, Hamdo dođe, samo udari komentar, da ga stavi na listu dobrih ljudi i pobježe s brisa. Pa dobar čovjek jeboti, on mi u Kalifu kad dojde iz Berlina, obaveze samo dok završi. Dobar čovjek! Pa zato! Hamdo, jeste namazan. Gdje opet Mirco, Samire je legendno da su pretjerane cijene u vezi kurbana, do prije par godina bio kurban neki 200 do 300 maraka, sad je to otišlo duplo. Vidi Mirco, znaš šta je problem tu? Problem je tu kod nas Bošnjaka što kažu, ne znaš kako ono kažu, kaže ne valja se cjenkat oko kurbana. I stvarno onaj... Slušaj, kad smo kod cjenkanja i cijena i tih čuda, ja sam ovdje Groka pitao da mi objasni prosječno koliko košta da se prouči Jasin. Znači prvo sam, pošto ne sjećam se, ja kad sam to išao ja znam da se učio mrtvima, a možda sam pogrešno naučio. I morao sam pitat kome se uči. I sad dobio sam ovdje odgovora svakakvih. Pa sam onda pitao, pošto on ovdje malo nejasan bio, da li se uči samo umrlima ili, pa je on meni opet ovdje malo objasnio, pa sam ja njega pitao koliko košta učenje, pa je on meni objasnio, pa sam njega pitao koliko u prosjeku košta, pošto on meni nabrojio manje i više, hoću prosjek da budem koji drugi, pa je on meni nabrojio svašta tu nešto, nabrojio, pa sam njega pitao, rekao mu, jer vidim da debilu treba nacrtat, znači ovako treba uzeti alat i nacrtat, uzmeš ovako i nacrtaš debilu i kažeš mu, ti si debil. I onda on zna da je debilčina bio. I onda ovo fino očistiš i lajvaš dalje. Pazi, kažeš mu, želim proučiti Jasin ti ćerka, Samiru Drakovcu, da ga Allah uputi i želim to naplatiti koliko naplaćuje i neko drugi ko uči. A to sam mu rekao zato što je on meni prethodno odgovorio da se može učiti Jasin učenje za žive, znači može se učiti za zaštitu, tebi Samire treba zaštita, onda blagoslov, tebi treba blagoslova u životu, onda ispunjenje potreba, da ti potrebe svoje ostvariš koje te muče i da ti je to, i duhovnu povezanost. Znači, tebi treba proučiti jedan Jasin. I, pošto sam ja morao preći na Streamlabs sa Stream Elementsa, ja ne znam napamet trenutno kako se tam štima donation goal, pa ću to malo morat posle live-a istražiti. I na sljedeći tvoj terorizam, pošto ništa drugo ne funkcioniše, nema smisla prijavljivati policiji, nema smisla live-ove ove, nema smisla ništa, to sve kurcu radi. Ja sam odlučio sljedeći live staviti koliko mi je on ovdje napisao dole na kraju. Ovo 5-10 eura, to je prosjek, ali ako je u većim gradovima
poput Sarajeva, pošto si ti iz Sarajeva, stavio je da, samo malo, preporuka, samo malo, gdje sam ono vidio, 50, stani, gore je negdje. Donacije se kreću od 5 do 20 maraka, dobro, ali oni imaju fiksno 20 eura, sam da to nađem. Nije ovo čak. Online kursevi, privatni učitelj. Oj, pronađi. Gradovi, evo jebote, odmah sam trebao ukucat. Zaključak. Prosječna cijena za učenje sure Jasin u regiji, ako angažirate hafiza ili učitelja, kreće se od 5 do 10 eura po sesiji. Znači, ko sa šamanom kad odeš na sesiju. Dok u većim gradovima ili online može biti do 15 eura. Ali neće samo vidio 20. Ajde, nema veze, zajebao sam se možda. Znači, stavit ćemo 15 eura donation goal. U džamijama je često besplatno uz donaciju. Znači, besplatno, ali donacijama. Ja ovaj live obavim besplatno, znači džaba i 1000 maraka bude revenue. Besplatno odradim. Sljedeći live, ja ću nastaviti donation goal 15 eura. Jer želim biti pošten i kao svi drugi. I nakon što 15 eura bude donirano, ja ću tebi proučiti Jasin. Da vidim da li to radi, eto. Eto, ti toliko tvrdiš da to radi, da ti proučim, brata, vidim jel radi. Da i to saznamo. Jer ako ja proučim, a ti opet isti divljak dalje sljedeći live, znači to ne radi onda. Pretjerano je da mimo dakle sezone, kad su kurbani, da su jeftinije i ovnovi i ovce, kad dođe vrijeme kurbana, samo, međutim, ima jedna druga stvar. Kurban nije obavezan zaklat onaj ko ne može. Ko nije u mogućnosti, on nije ni obavezan da kolje kurban, tako da se ne treba. A de nam malo ispričaj kako je nastalo obaveza da se kolje kurban. Eto, samo nam ispričaj da mi saznamo, da čujemo, možda ima neko ko ne zna, pa ako bi mogao samo nam ispričati to. Naravno, sve je tako, Bog, Allah, Čaba, sve, nego de nam ispričaj, samo molim te. Ne treba sikirati. Kaže, možeš ne... De nam ispričaj kako je kurban... neutralizirati oko zvuku. Kako je kurban nastao, da te saslušamo, da saznamo. Ako bi ti nije problem samo... Glasnije od tebe. Ne znam, probat ću nekako da... Ne znam, jel sad šta bolje? Jel bolje šta sad, Dajana? Zera može moderat, pa ne može Zera, čuj, tek došao prvi put i prva riječ koju pišeš, može moderator. Kaže, Mirso, Dajana, šta večeras nema za jesti? Dajana, Mirso, riba. Nemoj ni tih tema ovdje, ovo nije live za te teme. Dajana, slabije se čuješ. Ne znam što da uradim. Jel sad bolje? Žaklina, ja mislim da onaj ko nije doživio, tako reći, kliničku smrt, ne mogu toliko pisati u vezi ove teme. Mirso kaže Osličko da gledam. Pa, ne mora da znači, ne moraš ti doživjeti kliničku smrt da bi pisao u vezi ove teme. Doživio se nekad da ti iznenada umre neko blizak, neko poznat, neko ovo, neko ono. Dakle, taj moment, kako se ti osjećaš kad se to desi, kako se ti osjećaš u tom momentu. To je ta bit, to je ta suština o kojoj mi govorimo. Dakle, ne mora... Evo recimo, ova... Evo, ova sljedeća rečenica će to, dakle, najbolje da objasnim. Smrt nije rezervisana samo za stare i bolesne. Ona je, dakle, svuda oko nas. Bukvalno. Jugo, kako se čuje to, je u redu? Almire Bašiću iz Gračanice, što prijetiš ljudima pa ti daje sad to sakrit, pa što ćeš reportat ovaj live, pa ga ja moram replayat 158 puta. Jesi li dobro, jel nam se live najbolje čuje, ako bi mogu objasniti? No dobar ton.
Čačka, donijeti. Ljudi, kako se čuje ton? Ena iznio podatke od čovjeka iz Gračanice i sad o taj čovjek neće moći sakriti da prijeti napada narod, nego će ovaj njega moći napast, neće ovaj ovog moći napast, a treba ovaj ovog moći. Eto vitelja! Jasmina, de kafu jed. Pusti ba rak tvoj, da mi kafu donesi ba. Ja ću ovdje sjedit, a ti marš, napravi mi nes! Jebe mi se što imaš rak! Napravi mi nes. Ja sjedim ovdje. Kruli! Ana, tata! Ajde progovori. Ma naravno, nisu godine bile, ama bro, mjerno nisu godine nikad bile. Mislim, uvijek su umirali mladi i stari, tako da... Dajana, čuješ se, ali nije čista desetka. A znaš šta je ovdje gužva, u kafiću ima puno raje, zato možda, zato se možda ne čuje. Kaže, Žaklina Nikić, Amar, pozdrav, kad je sljedeći live? Kod Amara ili kod mene, kad je live? Amar, bro, Žaklina Nikić, pozdrav. Oprosti, moram samo malo da vidimo selo, da vidim šta ima u selu. Kroz prozor moram malo. Da dok lajvaš, da provjeriš jel slučajno gdje ko šta objavio, da začas ti to iskomentarišiš. Moram. Kako pratiš lajvove? Koliko gdje da nam objasni? Moram malo da šmeknem. Prozorče da vidim šta ima. To sve trebaš prebaciti na administraciju što ti prati i javlja, jer ti nemaš vremena, ti zauzet, ti kreiraš kontent, a oni to nek prate. Jo, čovječe, što rastura, to čovjek rastura, drži već pola sata, 8 ljudi ga gleda, razvaljuje. Enes Yusufov, selam, Aleksim, selam, Enesim. Mirjana, dobar dan svima. Mirjana, dobar dan. Davno nam došla. Šta ima novoga? Ajde, nema čega nema. Evo, pravimo listu dobrih i loših ljudi. A malo razgovaramo o temi smrti je bliža od Kragne. I sad, dobri su svi što pristanu s tobom nešto ko fol da podjebu mene, a loši su svi što neće zajedno s tobom da ubiju mene. Tako lista ide. Vratom, dakle, pričamo o tome gdje smo svjesni prolaznosti dunjaluka, kako život brzo prolazi.
Yes. Kaže Žaklina, meni majka skoro umrla i kako vrijeme prolazi sve mi je teže shvatiti, molila sam se puno, ali bolest je pobjedila. Pa naravno, džaba kad dođe vrijeme, ono što kažu, kad istekne na faka, džaba je to. Pazi Samir, prisustvovo ti tome ili ne prisustvovo, ako ti je imalo lakše, desit će se. Još uvijek nije otkrivena besmrtnost, a tamam i da jest, ja nemam dodira sa njom. I ako ti je imalo lakše, umrijeću ja, hoću Boga me. Eto, 100%. Žaklina, prijatna kafica i klopa. Kolač neki jedan, hvala Žaklina. Danijela Božićević, eto, like, pozdrav. Stani malo Danijela, stani, gdje si ti Danijela, gdje si ti? Nemate na listi loših ljudi. Nemate, imate na listi dobrih ljudi, da vidimo. Ti bi trebala da si na listi dobrih ljudi. Ništa, zaboravili smo te staviti, vidiš, znači završavaš na listi dobrih ljudi. Pasala ti, ne pasala Danijela, evo te na listi dobrih ljudi si stavljena, pa sad. Pasala. Na čemu li Mia Khalifa ili ti ga Arijana Sadiković završava dok ti liste završavaš? Na čemu li ona po Berlinu završava? Ne pasam. Ich liebe Spritzengusен. Stavili smo te na listu dobrih ljudi, pošto je lista dobrih ljudi puno veća od listi loših ljudi. Na listi loših ljudi malo par ljudima. Evo me just ti, evo me, sjedim lajva. Kaže Žaklina Nikić, ja mislim i oni što bahato i brzo voze, nisu svjesni koliko su blizu smrti, posebno motorima. Imaš ti osoba koje su jednostavno ovisne o adrenalinu, znaš. Bukvalno, ovisno. Šta je ovo, da prijave ime, greška. Dakle, smrt. Ona bi trebala svima nama da bude podsjetnik. Ne, da je nije posmatra. Pozdrav svima, pozdrav Joda, Mirjana, teška tema, ali smrt nam je svima budućnost. Vidi, smrt je jedina apsolutna pravda na ovom svijetu. Znači, bukvalno apsolutna pravda. Zašto? Zato što sve čeka. Što nas sve čeka i nikoga neće mimo ići. Kao što kaže Lamijan, dan prije ili dan kasnije. Nekoga će prije stići, nekoga će kasnije stići. Međutim, mi kao ljudi, znate kako je, čovjek je zaboravno biće. Čovjek je zaboravno biće, ponesu ga emocije, ponese ga raspoloženje, ponese ga nekad radost, nekad žalost, nekad ga strast ponese, nekad ovo, nekad ono. Sve su to neki elementi, hajde tako da... Mogu li ja imat pravo na te elemente, da i mene to nekad ponese? Nekad da me nešto ponese, pa... Kažemo, koji ga odvlače od razmišljanja o tome da će umrijeti. Naravno, nije ni dobro, ni preporučeno non stop razmišljati o tome kako ćemo umrijeti, kako ovo, kako ono. Ali treba nekad čovjek da se podsjeti. Kaže se da su starije generacije, da su znali, kaže, negdje, kaže, blizu kuće da iskopaju grob. I kaže, ode u gluha doba noći i legne u grob i gleda gore. I kaže, valja, kaže ovako, i onda se ono preispituje se, kaže, evo umro, sad leglo u grob, dolaze oni meleci, kako se zovu, ili anđeli, jel, munkir i nekir, da postavljaju pitanja, kaže, da li sam se ja dobro pripremio, šta ću odgovoriti. Tako su se oni, dakle... Šta se imaš pripremat kad su odgovori jako kratki i pitanja jako jasna. I sad ti ili ćeš moći progovoriti ili nećeš. Ako mogneš, onda trebao bi znati kakve ćeš odgovore dati, a ako ne budeš mogao znati, onda nije bilo do tebe, nego neko te onemogućio vještački da ti ne možeš tu izgovoriti te odgovore iako si ih znao. A ako te ne bude omogućio taj neko, da ćeš ti moći upotrijebiti svoje znanja i dati jako jednostavne odgovore na jako kratka pitanja, već upoznati mi sa odgovorima tim ovdje dok nismo pomrli i sa pitanjima i sa odgovorima. Znaš šta su pitanja, znaš šta su odgovori. Naprimjer, jedno od pitanja, ko ti je bio Bog? Ako kažeš Allah Đelešanuhu, prolaziš dalje, ako ne kažeš, ne ideš dalje. Ja to već znam.
Ja kad tam dođem, ja ću reći to ako me bude pitao, ako to bude sve postojalo. Ako ja ne mognem to reći, a već znam da znam, znači neko me vještački onemogućio, znači nisam ja kriv zato što ne idem dalje. A ako me onemogući, ja ću znati to što znam i reću i problema nikakvi nema. I ako ti misliš da tu ima nešto ultra mega giga komplikovano jebeno za skontat, onda si ti glup. Ko kurac? Nije ko kurac, ko Hamdija. Tako su oni obhodili prema tim stvarima. Žaklina, tako je A to da ću ja sad znat, a tiš mene jebavat, ne bil ja igrao kako ti sviraš, samo zato da kad krepem nekome ne onemogući, pa da ja mognem izgovoriti ono što znam da znam. Ako ti misliš tako mene jebavat, u pogrešnu si državu došao tražić u Jemen ili u Irak. Jer tamo su dovoljno glupi da ti u to vjeruju. Slažem se. Ama, bro, sa naučnog gledišta smrt je prirodni proces koji pogađa sve ljude. Neko mora umrijeti da bi se drugi rodio. Ako ne bi Ne mora drugi ubico poderana umrijeti da bi se drugi rodio, nego treba čovjek ženu jebati da bi se neko rodio. A ne mora niko poginuti da bi se neko rodio, jeboti ludu mater kogod da si ti bio u koment sekciji. Ako ne bi ljudi... Ana je čajko, a čajk samo rekao da treba on pogini da bi... umirali, onda bi se resursi potrošili. Ali religija govori o smrti drugačije. Nisu, pozdrav Lamjan legendom. Mirina, priča mi danas kolegica prije nekoliko godina, jedna kolegica došla na posao, presvukla se i našli je mrtvu u liftu. Eto znači dokaza da smrt dolazi iznenada. 100%, znači eto, vidiš čist primjer, znači mene neko mora ubiti u liftu, ne mora sad samo u... Na primjer, Belamionix mora u lift, mogu ja ući u lift pa me sačeka terorista da mi malo mira unese u život i da ide jebat djevice što dobije za to. Ne mora to i u liftu, ne mora... Da to, Lamjanovca, Mirso, pozdrav, dobri moj Mirso. Dođe čovjek fino, sačekate u liftu, izbodete fino i shvatiš fino da se treba biti terorista i ne bi te izbuo. Pa ja jebo ga ti. Dakle... Na primjer, relaks, dođe malo sa čakijom izrelaksirati nervni sistem. Čisto onako malo da se sljozaš na kamar. Izrelaksiram potpuno. Obaviti hidžamu malo ekstremniju, onako da isteku sokove, što ne trebaju biti u tebi. Bože pomozi, ja ne smijem ni još da iz groba gledam u nebo. Pa vidi, ljudi su dakle pripremali se za smrt. Razumiješ? Ljudi su se na taj način pripremali za smrt. Razmišljali se na taj način za smrt. 100%, znači kad se vehabiješine terorističke okupe, jedna od izjava koja se daje je kada nijedno drugo sredstvo nije efektivno, onda je dozvoljeno zaletit se i raznijet se u kamari, ubiti sebe i još 15 ljudi da bi se nešto dokazalo. Šta? Da si retardiran. To je, tako su ljudi učili. Jesu učili. Zato jeste teroristi, jebi vam po materu u pičku. Eno, suje. Kaže Žaklina, ja mislim da je najbolje ona tamna kragna kad umiru djeca, što ovako onako što je gladi. Mislim da se razumijemo i to može u temu staviti. Mirso, smrt samo nek ide po redu. Razumije? Pa nije po redu doći mene ubiti pa onda otići čekat da umreš. Po redu je da ja umrem pa onda ti umreš pa onda umre onaj. Nije to po redu jeboti red ljudi ženu. Znači red ima šta je red, a ima šta je priko reda. Ali to je opširna tema, znači Bog je pravedan, Bog je najpravedniji, on je savršeno pravedan i on zna tačno zašto bilo koga stavlja u određenu situaciju. Ja volio da nam objasni zašto mene stavlja u ovu situaciju da moram tebe teroristu gledat svaki dan, ne bil ti ne do da ti meni ne daš da postojim. Men samo to daje znat od Boga, eto šta god daje, ja bih rekao neke, sam da mi znaš šta je. Mi ljudi smo ograničeni. Ja na šta sam sve njemu rekao neke, rekao mu i na to. Mi smo ljudi ograničeni vremenom i prostorom. Dragi Bog, on je ograničen, on je sve stvorio. On je izvan vremena, izvan prostora. A mi ljudi smo ograničeni vremenom i prostorom i zato je nama teško pojmiti te neke stvari. I zašto onda ti mene maltretiraš s time da ja trebam pojmiti fizičke stvari ograničene vremenom i prostorom i njih se sekirati kada trebam ići na susret sa bićem koje funkcioniše na potpuno druge načine? Jesi skonto šta sam to uopšte pitao ili? Haj ništa, aj dalje. Stvari. Sad, da bi to čovjek lakše shvatio i prihvatio, mora da izučava svoju vjeru. Ne mora.
mora da ode na sastanke terorista vehabiješina i da jedno 500 puta klimne glavom na to da nas je Allah stvorio i da ne smiješ pitat kako, zašto i kad. I ako budeš pitao, zna se šta ćeš sve biti unaprijed. Ne mora ovo. Znači mora da uči, mora da se edukuješ po pitanju vjere i onda ćemo biti puno lakše i jednostavnije da shvati te stvari. 100%. Puno ćemo biti jednostavnije da prihvati, jel? 100%. Kaže Mirso, smrt samo nek ide po redu. A znaš kako ti je to, moj Mirso? Znaš kako ti je to, moj Mirso? Ako mogu mene samo ko doći ubit, pa onda dalje nek ide po redu, jebote red. Hajde da mene riješimo, pa ćemo onda mi po redu. Mi smo svi na jednom aerodromu. I kako koji let nailazi, mi letimo, idemo. Ja, dakle. I sljedeći kad najde, ako mene ko mogu ovako je zgurnut i onda vi i dalje čekajte avione, samo mene, ako ovako, kad motor najde, malo glavu samelje. Ne idemo mi po starini, po mladini, po godinama, nego kako čiji let. Jer, vidi, na primjer, kad ti sad došao mene roknu, prestalo bi biti da je Cerek sjebao Jasminu. On bi izvadio kurac i ne bi nikad bilo da je on nju jebu. Čim bi ti mene ubio? 100%. Kreće, puni se avion, idu, to ti je to. Kaže Žaklina, jeste, ali boli i teško je za nas koji smo za lijepo i dobro. Ma naravno. Joda, ja mislim da je vrijeme koje si proveo u sreći i veselju sa svojim najbližim najdragocjenije, jer kad dođeš pred smrt, bila to starostna ili tragična, uvijek se sjetiš lijepih stvari koje si doživio. Pa naravno. Ali vidi, nije džaba rečeno Joda da čovjek umire na onome na čem je živio. Dakle, čovjek mora da se priprema za smrt, da se vježba. Koliko ste čuli slučajeva ljudi na smrti? Umire, a on broji pare, ili ovo, ili ono. Znači, obično, u tim zadnjim momentima čovjek se veže za ono za čem je proveo cijeli život. I to je to. Danijela Božičević, ali mogu ti reći... Vidiš, tu griješiš i serendaš ko foka. Čovjek kad umire, mora jedino da mu prolijeće ono što nije obavio, a da mu je bilo. A pošto sam ja obavio sve što mi da je ikad bilo, ti moraš samo kurcu svirat, a mene isto kurac zaboli hoće li poginut ili ću živit. Jer nema stvarke što je meni bilo da mi je, a da je ja sebi ostvario nisam. Eto. A u tebe ima i ti kad budeš umiro, tebi će prolijećat sve ono što si znao da ima, a ti nisi u susret došao. A ja kad budem umiro, vjeruj da će mi biti samo i dalje nejasno zašto se ovo uopšte ikad išta desilo od ovog. I šta je ovo? Eto. Jer nema smisla da mi nalijeće nešto što sam išao sebi ostvarivo. Da je gadno, preživjela sam lički šokaj, gledala sam me pola staja, aha, znači ti si već krenula bila. Doživio sam ja i to, i ja sam doživio kliničku smrt, znam kako je i nije lijep osjećaj. Mnogo mi nije lijep osjećaj, pogotovo ono... Kakav je osjećaj biti mrtav, jeboti ludu mater u pičku? Znači kad klinički umreš, kakav je tačno to osjećaj? Znači ti si sad mrtav i osjećaj. Jel tjeskobno, jel ti pokušavaš dozvat nekoga, ne vidite, niko i ne čuje da si ti usto? Kako je tačno sa jaranima nevidljivim po nebesima? Izvinite vi momci što me čuvate. Kad se digneš iznad sebe i gledaš dolje nešto radi oko tebe, ljudi, evo sad sam se naježio, nije lijep osjećaj. To nije klinička smrt, nego paraliza sna. Klinička smrt je kada ti tijelo prestane funkcionisati na način na koji se bude živ. A paraliza sna je kad te se samo probudi jedan dio tebe, a drugi koji se treba probuditi ne probudi. Jebo ti ludu mater što si medicinski tenčar i imaš škola, ne znaš niti koliko. Boga mi nije. Joda, tako je, kaže Žaklina Nikić, Danijela, Bog te je pogledao i slavi ga svaki dan. Tačno tako, i meni, hvala dragom Bogu, Bog me je tad pogledao. Evo, vjerujem mi, sam sam se naježio. Vjerujem. Ne mogu da vam prikažem, vjerujem mi. Ne mereš sad sam se naježio. Sad, 100%. Vjeruješ mi. Te nosite dlačur debalan iz kamere. Sad sam se naježio. Kad sjetim tog momenta. A tad nisam bio upućen, ali eto, hvala dragom Bogu koji me uputio poslije toga i ja sam mu neizmjerno zahvalan. Ne daj Bože. Hvala mu što te ispripadu da se probudiš, a ne mereš hodat, još te ispripadu da se prečinjaju nekakva bića. Hvala mu, da Bog da ponovio to opet. Ako ćeš i mene krenuti tako cijeniti, pošto da te i ja malo ispripadao. Što kaj Alke lijepi strah. Odo pišati.
Žaklina Nikić, kako ti mjeriš ljude na dobre i loše? Pa, ne mjerim ja Žaklina, jesam te stavio ja na listu vamo da vidim. Naravno ti ideš na listu dobri. Stavio sam te već. Znaš kako mjerim? Mjerim evo na osnovu, recimo, komentarisanja o mojim live-ima. Na osnovu toga kako se ljudi ponašaju ovdje jedni prema drugima, prema meni, prema tamo nekim ljudima. Na osnovu toga, dakle. Neki kažu ona ide tamo, radi ovo, ono, tamo vama. Nima veze tamo što on radi ovo, ono. Mi ovdje sad formiramo ovdje jednu grupu. Ovdje hoćemo da napravimo jednu grupu dobrih ljudi koji mogu, iako su suprotstavljeni u nekim stavovima ili ovome ili onome, nebitno, ali mogu da bukvalno, kako se kaže, da mogu da sjedu, da razgovaraju o nekim stvarima, zajedničkim temama. I evo to dokazujem već, evo drugi live. Znači, bukvalno radim jedan socijalni eksperiment koji sam ja tako zamislio u glavi svoju nešto. Radim taj jedan socijalni eksperiment i želim sebi da pokažem, a i drugim ljudima, da uvijek može dobro da prevlada u nama. Potrebno je samo malo truda. Samo malo truda da mi damo od sebe i malo neko da nas postakne i dobro u nama može da proradi i da prevlada. Kaže Daniela, doktor mi je rekao da imam jako srce, 5. adrenalin, uvrat me izvuko, a sve čujem šta mi rade, pričaju, a... Ne mogu ja uzeti sad telefon i sazvat 10 ljudi ovdje i reći im hajmo mi zajedno napast jednog čovjeka, ubit ga i onda kad ga ubijemo otići u policiju i reći eto jel vidite da sam ja dokazao da more 10 ljudi iz različitih svjetova i biznisa i aktivnosti to sjest zajedno i dogovoriti se da mogu pričati zajedno i da se mogu sporazumiti. Ne mere to tako, a onda furat priču da sam ja riješio to na razgovor i da je to moguće. Zato što prvo nisam, nego sam otišao sazvu pa zajedno, ne mogu sam pa morao sazvat, znači pičkica sam ogromna i onda ne mogu sam da mi je nekog ubita, ne mogu sam i onda trebam jedno 10 ljudi da ja se izmaknem, da oni ga ubiju, da ja gledam i smijem se kasnije, jer ja sam šta pičkica koja voli puno laprdat, a malo mora djelovat. Ne mere to. Zašto? Zato što ovo što ti pričaš da si 2 put pokušao u 2 dana, u mene ima da nije samo priča, nego 20 puta od ovih 200 live-ova ima 20 gdje ja tebe zovem na razgovor, a ti dokazuješ da ne mogu sjest ljudi. Takvi kao ti i bilo kakvi drugi i razgovarati o bilo čemu. A zašto? Zato što si ti učen da dok mi ne postignemo ostatak svijeta, ne postignemo tvoj level, nivo i način gledanja i shvatanja stvari, mi smo jednostavno manje vrijedni i to je tako i ćao. I onda mi nikad ne meremo pričat o bilo čemu, jer nas uvijek jebe taj element da šta god mi da izgovorimo, postoji to jedno pravilo koje nas uvijek drži ispod tebe. Sve dok ne krenemo vikat da jedino islam je tačan, a 4600 drugih bogova ne postoji, nego ima samo moj. I sad, zašto? Pa eto zato, tako men da je i tebi ako smeta, možda bi mogli vidjeti kakvu grupu da te dođemo malo ubiti, pa da riješimo to razgovorom. Znači prvo te malo ubijemo, pa onda sjedemo popričamo s tobom. Ne mere se jedno radit, a drugo pričat. Ja znam da je tebi želja imat grupu od 300 ljudi, što bi ti ovako dizao kurčiće, naređivo, ite sad ubijte ovog, pa ite onom uradite to, pa ite ovom to. Al to ti more možda još uvijek na poljinama. Se biju ti usta jebim, eno suje Karole! Idi ga obi, bakero krivo, šta mu jebe se. Idi ga krule obi, krule! Da se makar javi. Ne mogu da se pomjerim. Hvala ekipi koja me spasila. A hvala dragom Bogu na prvom mjestu, pa naravno i ekipi, jel? Joda, ovu temu smo imali jučer. Ja kažem da je situacija ili nevolja u kojoj se nađe čovjek upravo tada pokaže da li je loš ili dobar. Pa jeste, Pa dobro, nije jučer ova tema bila, jučer je bila druga tema. Čekaj, nemoj me zezat, ba. Joj, na guru lik na 10 ljudi. Oj, 10 pratilaca lik ima. Čekaj da vidimo šta je jučer bilo.
Da vidimo šta je jučer bilo, samo malo, vjerujte mi, od te sile. Ne, pa jučer je bilo djelovalo na dobre i na loše. Joda, jučer je to bilo. Kaže Danijela, Bože, tako je prvo Bogu pa ekipi. Naravno, uvijek se Bogu prvo zavaljivati pa onda. I to ne Bogu i ekipi, nego Bogu pa ekipi. Aha. Ima to kako se šta izgovara tačno, znači nemoj mi kakve ti hoćeš riječi, nego ima tačno da te ne bi morao jebat mater s jednom bombom, znači saslušaj kako. Bukvalno. Žaklina, to si upravo, ja se bavim humanitarnim radom u mom kraju i znam koliko je ljudima, djeci i starima teško u ovom vremenu. Vidi Žaklina, ne znam gdje živiš, ne znam gdje tačno živiš, a i ne moraš da kažeš ako nećeš, jel? Nije bitno na kraju krajeva, ali ja... Ako hoćeš mogu ti ja javiti, kliknem 4 puta i izbaci mi tam zastavicu. Bio sam skoro, znači negdje od 12. aprila do kraja aprila sam bio. Ali ako bude kakva Jasmina, nemoj opet nastaviti zvat Žaklina. Dolje, u Bosni. I vjerujem ono što sam vidio, što sam prošao, nisam osjetio nikako ni siromaštvo. Čak što sam primijetio jako čudna stvar, da nema više prosjaka ni domicilni po Sarajevu. Mislim, ja sam se kretao samo po Sarajevu, otišao malo u Goražde i još na par mjesta tu, i primijetio sam da nema više ni domicilni prosjaka. A vidi šta meni kaže Aji kad sam ga ispitivo za, evo jebo mater, tačno nalete, vidi ovo. Kad sam ga pitao da ti proučim Jasin, kaže, kontekst Samira Drakovca, znači tebe Artificial Intelligence već poznaje dovoljno dobro da kad nešto oko tebe pitaš, on sam doda kontekst da bi relevantnije ti odgovorio. Budući da ste spomenuli Samira Drakovca, napominjem da postoje javne informacije o osobi s tim imenom i povezane s kontraverzama. Na primjer, osuđen 2010. zbog prijetnji ili pucnjava 2022. prije 3 godine, u kojoj je povrijeđen Rijad Drakovac. Ko je Rijad Drakovac i s kime si ti pucao, jebem vam po ženu. Sa puškom onako kroz pičku. Ima prigušivač pa malo to je bogatije. Također Samira Drakovac je spomenuta kao pomoćnica. Pomoćnik gradonačelnika u Goraždu 2019. Aha, nešto ste vi čučorili, pa to on begi štiti, jel? Ili ona. Nije jasno na koju osobu se odnosi vaš zahtjev, ali to ne utječe na učenje sure Jasin, jer može se učiti za bilo koga, bla bla bla. S kime si pucao, gdje ste pucali prije 3 godine? Koga ste ubijali i ko je završio u zatvoru, ko se izvukao, kako je to išlo? Po ženu vam jebim, terorističku. Nego po ulicama prose neki stranci, neki Poljaci, neki Česi, nemam pojma. Vidio sam jednu Poljakinju na semaforu, hoda na koljenima, nema oba dvije noge do ispod koljena. I stavila ona, nešto je nazvala i prosi. Znaš, tako, uglavnom stranci, dakle, dolaze nekde sa strane. Znači, domicilno stanovništvo dobro živi, jako dobro. Koliko sam ja mogao da primijetim. Jer znaš šta je, nemoj me pogrešno shvatiti. Znaš šta meni sam nije jasno, kako si ti to primijetio kad si čitav godišnji odmor svaki dan palio live-ove, sjedio u sobi i palio live-ove priču o meni? Kad si uspio ti izići napolje pa da to malo nešto vidiš? Žaklina, nemam namjer uopšte da ti kontriram, ne daj Bože to, nego onako, eto sam pričamo, razgovaramo. Puno sam se u životu naslušao onih floskula tipa narod glada nema da jede rovijek po kontejnerima, ovo ono. Boga mi, ja sam vidio da po kontejnerima samo rove oni koji su tražili one koje takve proizvode da ih poslije iznesu na pijacu, da prodaju i šta ja znam. Eto ja, Boga mi, živio to, nisam naslušao se priča, nego živio to, rekord mi bio 18 dana da ne jedem ništa osim lišća i pijem vode. Jebem ti Miju Kalifu. A kad sam otišao da pitam tvog šefa, odnosno onog ko radi za njega, da mi dadne malo brašna, on mi rekao da se ubijem, jebem ti se Biju i Miju Kalifu, onako zajedno, u trece. Kaže Dajana, ja sam pala s bicikla, sreća pa na mater nije ubila. Aha, kaže Žaklina, u Srbiji živi u mješovitom sam braku, ima još uvijek ljudi koji žive od socijale, a i porodice sa više djece i muče muku ako ne mogu naći posao. To stoji. E sad pazi, tu nije problem, Mirjana umrije osmijeha nešto Dajani. Nije tu problem, vidi Žaklina, nije tu problem, kako se zove, to je problem malo sistem.
Kaže, Mirjana, opasna tvoja mama. Mirjana, ružno komentaršeš, nemoj to raditi. Koja je ovo Nemoj to Mirjana? raditi. Evo, stavit ćemo te jedno 5 minuta na blok. No, ružno je to što pišeš, nije u redu. Nije u redu, znaš. To je uvreda i nemoj to raditi. Dakle, što rećeš Žaklina, jer remetite kontekst live-a sa tim bezveznim komentarima i uvredama i ovo, remetite bezvezne atmosfere. I onda ćete me baš natjerati da vas moram blokat koji ne učestvuju u diskusiji. Dakle, u Srbiji živi u mješovitom braku, ima još uvijek ljudi koji žive od socijale. A zašto žive od socijale? Zašto ne radi? Zato što je tvoj šef Bakir osigurao da radit more samo onaj koga odaberu njegovi ovi gazduni što je on njima sređivo išta. I onda oni sjede i biraju ko hoće biti prosjak, a ko neće, jebem ti se biju na stolu punom diploma sa raznoraznih fakulteta. Malo na onu, pa malo na onu, pa se malo valjutamo, pa. Žaklina, Dajana, mame su svugdje iste, misle o onome što je najbolje za svoje dijete. Jao, au, greška. Izvinjavamo se Mirjani, ona se obraćala... Jel, ona, ti ne pratiš čat, šta se dešava, pa ti nije jasno kome ona mater spomenula, jer ti gradiš ovdje onaj pozitivu i pičku maternu. Ti si rekla Dajani da je opasna mama zbog... hajde. Oprosti, pa nema... Da preskočimo to što si ti bio glup, malo je nepodnošljivo za slušat. Sviđe moderaciji, tarsat nije nikakav problem. Popravili smo grešku. Doduše je jako latte macchiato pa imam malo udara. Daj nam reci, da li latte macchiato je jak ovako, samo nam ako možeš reći, dijasporac, terorista. Cijena kokaina dostigla cijenu trešanja u Bosni. Kako ti to znaš? Kako ti to znaš? Evo na primjer ja, da uzmem sebe za primjer. Nit znam pošto je, ni gdje se more nabavit, nit sam u životu sreo se sa osobom koja i na koji način sa tim dodira ima. I ne mogu nikad znat. Nema šanse tehnički da znam pošto je, kako izgleda, šta je. Eto, znam samo da se ušmrkuje, pošto Save Bedula zna. A ovo drugo, ne postoji osoba koja more sad javit se i reći, hej, ja imam veze s kokainom, a sreo sam se s Amirom Hadžićem. Evo, ja, na primjer, ne znam. I sad, kako ti znaš jeboti kompletne poljene se biju na kokainiranu? Kako znaš ti to? Ja ne znam ni pošto su banane, ove, bože, trešnje, a kamole. Nije, vratili smo je, nije žaba zaglavila, nije zaglavila, vratili smo je. Je žaba, ali smo je vratili. Kaže Žaklina, znaš, selima ima dosta porodica koje ne mogu da se snađu, posebno bolesni i stari, djeca sa posebnim potrebama. Na to sam posebno osjetljiv, na djecu sa posebnim potrebama stvarno, a znam, ima slučajeva. Ima, nažalost. Ima, kaže Dajana, Mirjana džaba zaglavila na balkonu. Ima slučajeva i moramo Mirjanu staviti na listu dobrih ljudi. Mirjani se žestoko izvinjavamo što smo greške napravili, do nas je, mi smo krivi, žao nam je još jednom. Nadamo se da će nam Mirjana oprostiti. Kaže Žaklina, ima sve više. Pa ima, znaš šta je, problem je što se proturaju se te neke. Doduše, vidi, ja ne pratim On ne prati ovo što na 3 uređaja mimo svog live-a prati, pa malo sačekajte da u selu vidi šta ima. On trenutno ne gleda u to 3 uređaja što prati, nego u vas trenutno gleda. Znači ne prati sad, prati će za minutu.
Ne pratim, kako se zove, plahu situaciju, političku u Srbiju. Tako da, ne pratim, da budem iskren, ni u Bosni, a kamo u Srbiji. Ma ja. Šta ti imaš prat koja ti razumiješ da bi pratio? To more pratit i ima smisla da prati neko ko se razumije pa ima osnove neke da nešto izjavi na to. A ti si više onako za otići neđe raznijice. Šta ti imaš pratit? Žaklina, dobro, i treba tako glavno da ne praviš razlike među ljudima. Ja, Bože sačuva, kako? Ma kako, što bi ja pravio razliku? Znači ja razlikujem ljude samo na dobre i loše, to je to. Tako je. Mimo sad mene treba ubiti, a ovo ostalo dobri i loši imaju. Dobro, svim zemljama više ljudi je socijalni status građana zanemaren. Imaju 3 kategorije. Dobri, loši i za ubit. Decenijama ako mi unište. Pa jeste, boga mi što se tiče socijalnog statusa, dakle, socijalni status je taj koji te najviše gura na marginu. Ako si lošeg socijalnog statusa, dakle, to te jednostavno gura na marginu. Žaklina, ja postim srijedom i petkom, rado ribu jedem. Joj Mirjana, joj halali, izvini, molim te, jes mi žao što ženu bezvezno. Bože, dragi. Jes ti žao. Bosanac, pozdrav, pratim vaš kanal, neko vrijeme imate interesantne snimke. Hvala Bosanac. Znači, ni meni nije interesantno toliko snimaka imat o sebi od strane druge osobe, a tebi to interesantno. Šta li je tebi interesantno u slušanju o meni svaki dan? Šta li je tebi tu interesantno, meni da je znat? Imam dosta snimaka, Bosanac, imam dosta materijala snimljenog što sam bio dolje u Bosni. Imam isto sa dronom, imam sa onom Insta360 kamerom, nešto. I to sad neđe ima i koga boli kurac za to da ti upali live jedan. Da samo da uđem random na live 187. dan i sam da čujem sljedeću rečenicu koju on će sad izgovoriti. Treba pošto, pa naravno. Ali ja nikada nikome nisam nametao svoje. Eto, dovoljno. On nikad ništa nikom nije nametnuo svoje. Trebalo ugasit nekog ko je pametniji od mene, pa ja to ne mogu podnijeti. I sad kad bi on umro, ja bi imao satisfakciju jer on je umro i sad ja imam šansu da budem samo pametan i ostanem, a on more u vječna počivališta. Eto, ako mogu ko otići još za mene ubit ga, ja bi i hvala rekao. A ja sad da sam nametno nekom nekad nešto, Bože, sačuva i sakloni šeitani jedne. Sam malo ispod vode snimao, nešto ovako, nešto onako, znaš, imam neke ideja, moram da ih također realizujem, ali vjerujem da nemam dovoljno vremena da sve to... Nema vremena, jer ja sam pa štekao nešto zvuk. Kvaliteta prenosa u bitovima je manja nego inače. Nešto... droppings i framings. Sorry guys for interruptions actually. Ow. Ovo što odvojim vremena, odvojim ovako za 2-3 sata da malo prolajvam s rajom, jer skontao sam otprilike, kontent se može bazirati na tome da osjetiš puls publike. Jednostavno mora da osjetiš puls publike, da vidiš šta vašu publiku zanima. Ja znam, meni je jasno šta općenito zanima publiku. Evo recimo trenutno pogledam vamo, osjetiš puls, nećemo spominjati imena kanala, pogledam vamo live čovjeka koji non stop pravi neke drame, ovo ono. Neće spominjati ime kanala,
ime tog kanala je V-I-S-S-T-T-A. To je taj kanal koji on neće spominjat i on o tom kanalu apsolutno ne zna ništa i ne prati ga, osim samo što zna kad sam gdje kako uzdahnuo na pamet, ko pjesmicu, ko za domaću zadaću. A mimo toga on apsolutno ništa o meni ne zna, niti je kad pratio. On zapravo sad ne zna ni o kome priča ovdje što priča. I pregoni on u tome i napada i ovo i ono. Čovjek je upalio neku igricu, jedva ga 8 ljudi gleda. 8 ga ljudi gleda. A znao je, recimo, ima 200, 300, 500 ljudi tamo gdje pravi dramu i ovo i ono. Dakle, ljudi hoće drame. Ljudi hoće drame. To je taj problem. A ja to neću, mene to ne interesuje, ne zanima me. Ti to nećeš i ne zanimate i zato 180 plus dana ti praviš lajvove o meni, jebem ti Miju Khalifu sa zelenom ovako bojom SDA. Ede sad ovo očisti. Je se fajn, onaj Zeus se zajebavat s ovim alatom. Vid sad ovo. Klimenik, ja ću pogledati pod obavezno, meni su Bosanci na prvom mjestu. Na šta te ovo podsjeća? Zagrada i malo slovo L u sredini. A ćeš pogledati kod Bosanca ili kod dijasporca? Šalimo se, naravno. I kažem, znači, jednostavno ljudi vole tu dramu, nešto, šta ja znam. Aha, čekaj. Kad žena malo uđe ugodne, onda ide velika Zagrada. I pisano slovo L u sredini. Joda. Zašto mi ne izbaci ovaj komentar od Jode, svašta. Na telefonu mi ga izbaci, a na laptopu ga uopšte ne izbacuje. Zato su krivi mediji koji isto tako manipulišu jadnim narodom Žaklin. Vidi ovo, na telefonu mi izbaci komentar, a na laptopu ne izbaci. Svašta. Svašta, jedan. Danijela Božićev, Žaklina, Bosanci, prva liga, Žaklina, imam djecu i puno rodbine od Bosanaca, baš. Osana, da, primijetio sam da imaju ti nekakvi reakcije. Pa jeste, vidi, ja ne osuđujem ljude što su odabrali to. Mislim, ja ljude ne osuđujem, znaš, da kajem, to nije vrema, rati šta hoćeš. Međutim, osuđujem načine na koje to rade pojedini. Ja to osuđujem. Dobro. Osuđujem načine na koje to rade pojedini. Ali eto, opet kažem... Pa dobro, ako je moj način za bilo šta malo ekstreman za tebi za podnijet, onda to govori da ti nisi dovoljno vidio da bi bio spreman za bilo koji način da ga ugledaš instant odmah sad. Znači ti si iskustveno siromašan. Svakom svačije, najbolje jednostavno da se čovjek distancira i to je to. Pa da se jednom u životu distanciraj, a nemoj opet sljedeći live palit o meni. Eto, da jednom obavi to što... Samo jednom obavi nešto što ti izgovoriš. Eto, čisto da vidiš kako je. I bit ćeš rahat, što bi se reklo. Znaš koja je gotiva i moć spojit, sinkronizovat usta sa tijelom. I onda radit ono što pričaš. A ne jedno pričat, a vam se drugo otimat, rad drugo. Morat ću napraviti neku scenu, to ću sad posle live-a dizajnirat, neku scenu ovako kad trebam nešto ovako uzeti nacrtat, da prebacim scenu i tabla velika da ima i pisat će dole ispod tabla za objašnjavanje debilima. I ovako kad treba šta nacrtat. Evo. Uplitat se u nečije ovo, onda smatra da mu ti ruku direktno u džep zavlačiš ovo, i tako, mislim, dolazi do nesporazuma, do svađa, do ovog, do onog. Dolazi do nesporazuma. Znači, kada ti želiš ugasiti meni kanal, da više meni pare ne dolaze i ne postojim, dođe do nesporazuma, ja pomislim da ti poželiš meni kanal ugasiti da mi pare ne dolaze i ne postojim. A ti si zapravo, došlo je do nesporazuma, šta si ti zapravo htio je samo ugasiti meni kanal da ja ne postojim, nemam šta jest. I onda dođe do nesporazuma i ja pomislim nešto drugo od onog što jest i zato smo tu gdje jesmo. A treba to sve izbjeći, vjerujte mi. Izbjeći. I kako je najbolje to izbjeći, pa uzeti 35 videa objaviti po danu. Bukvalno je.
Da vidimo, imamo ovdje. Ja samo da vas sve pozdravim jer sad nemam vremena, čućemo se. Emira Halkić, pozdravljamo ime i tebe. Emira, hvala što si navratila tu da nas pozdraviš, jel? Vidi ovdje čovječe. Joda, pazi ovoga. Vidi ovoga. Evo, s jednog kanala, ovaj tvoj zadnji komentar je: u svim zemljama više juge socijalni status građana je zanemaren decenijama, ako ne i uništen. To sa jednog YouTube kanala na laptopu, to piše. Slušaj ovo. Drugi kanal, isto to zadnji. A treći ovdje na live streamu, na telefonu, ima tvoj komentar: zato su krivi mediji koji isto tako manipulišu jadnim narodom, Jacqueline. Dakle, znači, samo na telefonu mi je izbacio taj tvoj komentar, dok recimo ovamo ga nije izbacio uopšte na laptopu. Nevjerovatno. To što je neko napisao komentar i sad nije se vidio, a ti ga samo vidio, jeboti ludu majku retardiranu terorističku, znači nikakve veze nema što se nije vidio kad sjedi 700 ljudi i sluša da je bio jebote otac ludi, što dodira sa realnošću nikad imao nisi. Znači, uopšte nema veze što ja sad izmaknem ovu tastaturu iz scene kad zna 450 ljudi da evo ovdje je tastatura izmaketa. Jebote otac ludi, luda takvog te jebo što te naprave. Si na laptopu, a na dva ova. Ja, baš i meni smiješno, ne znam kako, nije mi jasno kako. Evo kako, zato što si toliko ujebo kanal ban, da više artificial intelligence ne zna koje pičke ti materne hoćeš i šta ti tačno hoćeš. Jer ubit neće nikog i onda ne može da te shvati kako tačno treba ubit, a da se ne ubije istovremeno. Ne može AI da shvati. Znam da nisi nikad nigdje blokiran, ne znam zašto. Šta tu ima? Žaklina, Mikić, Emina, pozdrav te prijatelj ostatak dana ti želim. Dajana, Emira, pozdrav, Joda, haha. Ne daju da se čuje istina. Ne dam, evo ja kad god pustim njega ja mutiram da se ne čuje istina što on progovara. Jebem ti ludu majku ti. Anasaja. Žaklina, Mikić, jedan je u drugoj državi. Dajana, YouTube nas sabotira menščini, mora biti Mirjana, ja sam sad odblok vidi. Ma bila si odmah odblokirana Mirjana, ba greška je bila, izvini, bila je greška ba, u koracima. Odmah sam te odblokirao, odmah, iste sekunde. Kaže Dajana, moja mama kriva, nije s nami, iako pa da ti mater, a ja kontam da svako može da se desi. Žaklina Nikić, Dajana, vjerujem da nemaš crnu mačku. Inače, najbolje plaćeni su recimo oni videi koji se bave financijama i tako tim stvarima, međutim, stvarno to treba znati napraviti, treba znati raditi. Kaže Joda, pozdrav svima, pa se čujemo, ovo što radiš nije loše, otkako je korona prošla, narod se pozatvarao po kućama. Tebi nije znači loše 10 mjeseci svaki dan slušat jedno te isto o meni. Meni to loše, a tebi nije to loše. Brate, hvala što me toliko gotiviš. Ja ne znam samo kako ti ne pozlije toliko slušajući o meni svaki dan. Možda nam krene da vratimo na stara vremena, pozdrav. Pa ne, pošto ne bi kako misliš na stara vremena, Joda? Vidi, znaš kako ti ja volim da radim, da budem iskren. Kako? Ajde budi iskren. Ajde budi nam iskren da vidimo kako ti radiš. U tom dijelu gdje ja pratim scenu i šta ja znam, jer realno ja sam... Ne pratiš ti, administracija prati, ti imaš vremena samo 2-3 sata sjest, odlajvat, ostatak života ti javi administracija, da ne pratiš ti, de čovječe, sjeti se. Moram fokusirati da mi ciljna publika bude ljudi sa balkanskog govornog područja, jel? Mogu bi ja sad nešto i na njemačkom, ali to bi, da izvineš, bilo čisto sranje. Znaš, to bi, znaš. Jer mi, Balkanci, koliko god mi
pričali kako mi znamo njemački, ma nemamo mi o njemačkom pojma, vjeruj ti meni, znaš. I ti da je privuku, mislim, kad pođeš ti učiti njemački jezik, pođeš ulaziti u neke finese, ovo, ono, to ti već, recimo razlika između mojim i morgen, samo jedne riječi. Ja. Znači, i Švaba će te odmah tu otpiliti, pravi Švaba, znači. Ja. Odmah će te tu otpiliti, tamo li milion drugih stvari, tako da sam jednostavno sjeo raditi svoj konto. A šta ja tu imam pokušava, kad znam da ne mogu uspjeti, nema šanse, razumiješ? Ja, šta ćeš se džaba truditi kad si glupan, obični, i onda čemu? I onda sam se naravno fokusirao da mi ciljna publika budu ljudi sa balkanskog govornog područja, ja. Aj mašala. I onda sam shvatio, znači igrice ne ide malo plaće, na start sam za toga. Pokušao sam, ne da lažem, bio sam ja krenuo sa dramama i reakcijama i ovim s onim. Aha. Bio sam s tom jednom ekipom koja me sad najviše udara po ušima, bio sam njima istu puhu što... Nikad ti nisi bio sa mnom u bilo čemu, niti smo mi za života razmijenili išta rečenica osim jednom kad sam teo pitao prvi kontakt zašto ti govoriš Mladenu Polaku da ne treba mene preporučivat ako bi mogli riješiti šta imamo jer ja ne volim iskim da imam neriješeno išta. To se kaže, ali je to kratko trajalo, odlučio da to ne radim, povukao se, distancirao se i to je to. I onda sam shvatio, toliko ima tih stvari u kojima čovjek može da priča. Mislim, sad pazite, meni bi bez bilo, dakle, meni sad bilo, ja sjedim tu, palim lavi, ugasim komentare i pričam vama priču, ono, nigdje bez. To si probao 2 put, nije ni na šta ličilo, što ćeš to uraditi više? Shvatio sam, dakle, potrebno je, volim jednostavno da uočavam neke anomalije, neke fenomene u društvu i da o njima razgovaram s ljudima. Da slušam puls ljudi, da vidim šta ljudi misle o tome, kako bi trebalo, šta bi trebalo i da kroz to i ja modifikujem svoj rad. Ali nikad to nisi obavio, nego svaki put kad si čuo šta neko drugi misli, ti si samo njega banovo i rekao nije to tako, haj malo na hlađenje, relaks te po nogama, produkcija te po nogama. U životu ti nisi oblikovao mišljenje na osnovu nečeg što je neko napisao, nego samo ban, unban, psuješ, vrijeđaš, treba pobit i ovako jednako. Znači da ga updateujem, da ga modifikujem, eto to je to. Ne možeš ti nas updateovat kad je tebi 1400 i neka godina, nama 2025. Kasniš 1.500. Evo. Mirjana, Žaklina bi ona, ali joj mama ne da. Žaklina, ja sam prošle godine bila u Sarajevu prvi put u životu i mnogo je lijepo su me dočekali, ja nisam htjela kući. Pa dočekali nas u Sarajevu, Žaklina Nikić, Mirjana, razumijem. Žaklina Nikić, ti si meni ok. Hvala ako misliš na meni. Joda, da se narod više druži i komunicira, da jednostavno budemo ljudi. Bravo, Joda, o tome se radi. Bravo Joda, o tome se radi i baš zato što treba narod više komunicirati, nećemo komunicirati sa mnom, nego ćemo me doći ubiti. Tako je Joda, evo ti moderator. Radi, ja to zato što je tako, evo ti moderator i kad ćemo ići ubiti? Pokušavam na taj način da nastupam prema ljudima. Tako je, on pokušava. I baš zato kad ga neko zove na razgovor, on ne dođe jer pokušava da u razgovor stupi. Milioni prema meni. Da li konekcija šteka, šta je u pitanju u momentu, ali nešto ne možemo da stupimo. Eto, neki koji, kako se kaže, višestruki povratnici u kriminalu prema meni. Tako da kažem. Naravno, ovo je malo šaljivo. Tako je. Onaj ko je probao ubiti novinara Bakira Hadžomirovića 2010. pa učestvovao u Pusnjavi 2022. prve koje bi, druge, pa u cyber terorizmu 2025. On nije onaj neko ko je povratnik u kriminalnim djelima, nego je povratnik onaj što nema, znači u dosijeu zapisane rečenice da je povisio ton na drugu osobu javno prije smajla i kad iđe inakog. Taj ko nije, on je povratnik, a ovaj što se vraća svaku noć u sva djela godinu dana, on nije povratnik, on će jebat 72 nevine kad umre, samo ako se dobro raznese, što više pobije, više jebe mrtav. A ja im opraštam. A čekaj, a mora li se tam gdje ne postoji vrijeme i prostor dignut kurac koji je sastavni dio vremena i prostora? Kako će tačno to ići? Jeb ga, nisam to javili. Blokiram i pa i odblokiram. Sve nego se ljudi dozvali pametno da skontaju, znaš, da neke stvari nisu u redu, ali eto. Kaže Dajana, na Švabe su preciza, nema 5, 6, već 7. Dobro,
Žaklina, slažem se s tobom za predsjednika da se kandiduješ. Ma kaki, nema to moja kandidatura, boga mi to je. Da bi se kandidovao za predsjednika ti moraš moć sa bilo kim u državi doći, sjest kad hoćeš i popričat o čemu hoćeš i razjebat ga na sitne komade, a on ne mere popričat sa bilo kim. On u životu sa čovjekom nije popričao, osim sa teroristima kakim iđe se treba ići raznijet. I onda kako će biti predsjednik? On mora biti predsjednik u Sjevernoj Koreji. Morao bi prvo ubiti Kim Jong-una pa slagat da je se oskliznuo, ali eto, mogao bi tam možda. Tam se more, kad ja jebem se biju, ti pošalješ ljude i oni čitavu moju porodicu u logor odvedu. Tam to more, a ovdje ne mere, nego ti samo jebem ja se biju i to je to, evo, sad će akšam kraj dana. Kad ćete leći? Malo Leste na vrijeme, valja nam sutra opet ustati pa da vi pokušavate, a ja da ti jebem se biju, valja nam uraniti. Jana Grozanić vas pozdravlja. Pozdravljamo ime Janu Grozanić, dobro nam došla, Žaklina. Ja sam uvijek dobar prema ljudima, bez obzira kako su prema meni. To je odlika pravih ljudi. Tako je, to je odlika pravih ljudi i zato on nema tu odliku. Tako. Sanjel Mešarić, 5 kadova, ja da sam prijetio novinaru smrću i da sam za to djelo osuđen i da sam pobjegao iz države, ja bi YouTube koristio na inkognito, ne bi se pravio pametan ovaj. Pa dobro, ali da si. Ali pošto on nije, i to nije istina, iako je on imao tam to i tih nekih problema i neki ljudi iznose privatne te neke informacije što privatno stoje javno na portalu privatno, javno na portalu privatno stoje javno, neki tam ljudi to imaju neki problema, ali sad nije on, znači to nije to desilo. Da je to sad desilo, to su laži, klevete i manipulacije i neistine i tako ti je to. I živim u Njemačkoj, u Berlinu. Evo recimo, kako nas nečija smrt priziva na odgovornost, solidarnost, empatiju? Kako, na koji način? Šta je to u stvari? Na osnovu čega kad mi vidimo smrt, kad imamo neki, kako da kažemo, blizak susret sa smrću, šta je to što nas poziva na odgovornost, solidarnost, na empatiju? Volio bi stvarno da znam nešto propametovat i profilozofirat na ovakvo neko pitanje, ali to je jedan od elemenata koji meni nedostaje. Naprimjer, ja imam mnogo izoštren detektor da li je neko laže, sere ili govori istinu, ali mnogo mi nedostaje taj element da pristupim odgovorno, empatijski i emotivno prema smrti. Mene obično kurac boli i imam poteškoća da mi bude teško kad čujem da se desila smrt. Taki sam okot, tako sam građen i jebi ga, imat ću dosta problema što ne znam nazor plakat, ali eto ne znam jebi ga. Nešto mi puno svejedno za to. Šta je to što u nama preokrene, jel? Okrene, ta neki klik. Tako da kažemo. Šta je to? Što? Šta je taj klik? Šta je taj potez? Žaklina Nikić, nisu važne godine, nego kakav je čovjek i šta govori. Ima li jedna osoba koja se trudi da ti da odgovor na pitanje koje ti postavljaš nakon što si 2 dana dokazao da ljudi različitih kategorija mogu sjesti i pričat o stvarima normalno? Ima li jedna osoba da ti odgovor da na pitanje koje ti neko postaviš? Naprimjer ovo. Govori. Pa naravno. Žaklina Nikić, malo smo skrenuli sa teme, šalimo se čas. Ma naravno, nemam ništa protiv, nego mene recimo interesuje to, vaše mišljenje, šta vi mislite o tome? Kako nas i na koji način nečija smrt jednostavno priziva da budemo odgovorniji, solidarniji, da imamo neku empatiju prema ljudima i to. Šta je? Ni na koji način, ni najmanje.
Ništa. Ko da je kiša pala. To što nas... Hoćete li mi reći? Ja bi ti rekao, ali ne znam. Ne znam koji odgovor traži. Hvala Mirsi za 20 maraka, na 20 maraka za pive. Hvala Deni Verse što je poklonila članstvo Friendsu. Thank you very fucking. Ono što ja mislim da je, ali eto, volio bi prvo da čujem vaše mišljenje. Ma Juri, kako ovo 40 gleda, a niko da piše ništa? Kako ne piše? Ljudi pišu cijelo vrijeme. Pišu ljudi cijelo vrijeme, 4 username-a, 8 mjeseci slušaš i kaj ne piše niko. Ja bi do sad zapamtio, gdje je onaj momak, kako se zvao onaj što je bio nešto je nestao onaj, zaboravim mu ime, eto koliko je bio aktivan, ne verujem se sjetiti onaj, nije Mario, kako se zvao onaj? Nisi dobro skonto, nisi dobro skonto, boga mi. Ma, Samire greška, bolan, Majuri kad napiše, nije relaks, Majuri kad napiše komentar, ti saslušaš i oblikuješ svoje mišljenje na osnovu šta ti on napisao. A ne kažeš mu nije on skonto i nije to tako. Samire, sjeti se prije 4 minute kako je bilo da funkcionišeš ti. Pišu ljudi, kako nas neće smrt priziva, znači da budemo odgovorniji, solidarniji, da pokazujemo empatiju. Hajde da čujemo. Zadnjih godinu dana ti si se samo jedanput iskreno nasmio, a i to je bilo kad si na pola sata mislio da je Adoksu ugašen kanal. To je jedino zadovoljstvo tvoje što sam ja vidio u godinu dana. Hajde da čujemo. Da čujem vaše mišljenje, zanima me. Žaklina, čovjek objasnio da smo različiti, ali trebamo biti dobri i uspješni ljudi. Trebamo biti dobri. Uspjeh ne dolazi sam od sebe. Međutim, jedan od uvjeta da bi čovjek bio uspješan u životu jeste da bude dobar. Dobar. Mogu i loši, pokvareni ljudi da budu uspješni, ali je to kratkog daha. Mogu, Bakir, dobro nije bio kratkog, 25-30 godina, ali eto, more i đubre biti uspješno, nije to nemoguće, ali ne mere vječno. Ako hoćete neki uspjeh na duge staze, morate biti dobar čovjek. Tako je. Morate biti dobar čovjek. Ne mereš ubijat momke po Sarajevu, pa ne dati da se ubica kazni, nego moraš biti dobar čovjek. Znači, definitivno morate biti dobra osoba ako želite uspjeh na duže staze. Tako je. Žaklina, tako i ja mislim, to je dobro za porodicu. Pa dobro, to ja znam. Jes, nije. Dakle, još jednom da ponovim. Kako nas nečija smrt priziva na veću odgovornost, na solidarnost? Pa moraš ti 18 puta ponoviti, ali odgovora nema, nego ljudi te posmatraju i ne pada im na pamet da s tobom debilom u tu vrstu diskusije uđu. To samo ja budaletina, eto što moram. Na empatiju. Kako? Šta je to? Što nas... Da vam kažem šta je to, Ermin, esselam alaikum i pozdrav svima. Alaikum salam, Jesse Ermine, na kojoj si ti listi? Na kojoj si ti listi, da vidim. Duša, što osjeti. Manu će ti taj defter sad, ajde na kahu, bolan, ajde, ba šta glumiš, tu 100 puta sam te zvao, ti neš na kahu. O, selam alek, gdje si, komšija? Ova Ermin samo od neke sa strane tam provocira, ma dobro, zauzet čovjek ima puno posla, razumijem ga. Evo ga, sjede relaks jebenjaš zastu, sjede, stade muzika, stade sve, zgledaju se ljudi kaj jesi joj ko sjede? Šut, piše okreni se vam, šut, nemoj gledat. Komšo, šta ima, kakav si?
Evo, došao mi je malo relaks, ali on se isključio iz javnog života, čovjek zaglavio na kraju u bolnicu. On nije nikad ni bio u javnom životu, nego u 27 tvojih live-ova postojao akaunt koji se zove Relax i izgovorio 148 rečenica koje istine nisu jedne riječi sadržavale. Ne postoji osoba koja je javno djelovala i nestala, znači desilo se nije degeneriče teroristički. Zaglavio. Ovako, šta reče Žaklina, ja vas moram napustiti, bilo mi je zadovoljstvo učiti se u vašoj emisiji, pozdravljam vas, svako dobro vam želim. Žaklina, hvala puno što si bila tu, naravno ova dobra, loša lista, ovo je više malo, kako bi rekao, karikiranje, zezancija, ovo ono, ali ima tu i ozbilje. Ja, malo sve to zajebavamo, dodajemo i druga imena na listu, čisto da nam ne bude papir prazan, ali da ubiti treba samo Amira, to treba, eto, ako mogu večeras, ko do sad nije, ali eto i večeras je okej. A ovo ostalo mi onako dodajem i drugi, eto čisto da malo interakcije. Kaže Dajana, hoće da bude anoniman Ermin. Ermin može biti anoniman sve dok ja ne ustanovim da je to Adnan. A ja kad vidim da je to Adnan, može se Ermin dalje jebat. A dobro, Ermin skače po selu tamo, sad je ovdje, sad je ovdje, sad je tamo kod neki, ne smijem ja spominjem kanale, kod on zna otići, tako. Tako da. O, Jesse Dankić, šta ima? Hajde da te pozdravim dijasporasti, da te pitam. Čekam gospođu Danku, i čekam Kruleta, pa da se ide, a ti teroriše dalje do sutra, pa sutra kad ustanemo, opet jebem se biju odmah najtru i idemo u dan. U koju skupinu ja spadam, loših ili dobrih? Ti si Danka, vas da bila u skupini dobrih, ti nikad nisi bila u skupini loših. Al, kako reče da mene ne treba ubit, mešćeniko da poče tebe treba ubit. To ti znaš. Toliko si ga razočarala. Vrlo dobro ti znaš. Evo, ako neko od mojih administratora ima nešto protiv toga, što će ja tebe staviti u skupinu dobrih ljudi. Ja. Kroz 1-2 minute nek ti jebe mater ko hoće, ali ti dobra si za sad, dobra si. Ali evo, za 2 minute će ti jebat mater ko hoće, pa ti vidi šta će. Nek se izjasni. Ti si stavljena u skupinu dobrih ljudi, na drugom mjestu ne možeš biti kod mene. Super si. I to je to. Mi se znamo nekad i posvađati ovo i ono, ali nikad nismo toliko Malo ga ti ne možeš s vremena na vrijeme razumiti svat da mene treba zatući i ubit, ali ajde, prvo ćemo i kroz to. Poderali krpu. Jesam li Bože ti slava? Jesi? Dok malo još kokain pojeftini pa ćete proći vi kroz to. Brate, čuj. Jesi? Komšija, sjedi ba, dom ćemo konobara. Sjedi ba, da nemoj se zgledat, u Brijesti sam ja, nisam ni krenuo za Berlin. Sjedi slobodno, opusti se. Znaš koliko meni treba do Berlina, moraš otići odspavat. A mogu li te pitat nešto da se ne ljuti? Zavisi šta će me pitat? Zavisi, ako mene ne treba ubit, onda ne možeš, a ako bilo šta drugo, onda pitaj, reci, šta ti interesuje. A neće se naljutit, a možda ću opisat komentar. Neće se on naljutit, on je samo malo pocrven, popizdit, jebati mater, banovate, a sada će se naljutit, bože sačuvaj čovjek miran ko, znači, Vaser Vaga. Ali neće se ljutit, što će se ljutit? To će se ljutit. Volio bi da me pitaš nešto što je vezano za temu i ovako te neke stvari. Nemoj me sad pitat nešto za Amira Hadžića, nego pitaj me nešto za, ne znam, probleme neke u svijetu, pa da ti ja objasnim kroz Amira Hadžića kako je to još veći problem nek što ti misliš. Znači nemoj mi, kad budemo pričali sad mi o Amiru Hadžiću, nemoj ni jedne sekunde da bi spomenula ime njegovo, nego spominji sve ostalo, nemoj samo ime, to nas malo jebe ako ime. Stvar, znaš, ne bi volio da me pitaš nešto što se tiče neki nebitni ljudi i tako. Ja. Ne volio da me pitaš, na primjer, nešto oko osobe o kojoj ja live-am godinu dana, evo, nego pitaj me nešto o nečemu drugom pa da ti ja objasnim da live-am godinu dana o toj osobi. Moje posao da... Kaže, da, evo, nemoj me blokirati, nećete blokirati, šta ćete blokirati? Evo, jedim. Ne mogu, brate. Sjedi, ja častim. Sjedi, bolan, on časti, upisat će tamo u teku pa će on vrat kasnije, aj ba on časti. Nećete blokirati, hajde blokirati, šta ima veze. Nećete blokirati, hajde. Pitaj šta ima veze. Da vidim kakav mi je baterija na telefonu. A ovo moram da uključim. Tak.
Kaže, Danka, pitaću te živo, me zanima da li prijavljuješ kanale da im se ugase. Slušaj ovako, Danka. Slušaj, prvo ovako. Ja mislim da nakon više uzastopnih prikazivanja e-mailova gdje on reporta kanale i nakon objave ovako ovo ovdje da idu prijave životom neđe oko Ekindije, ja mislim da nakon toga trebalo bi pitat i ustanovit da li to čovjek radi, jer nije nam baš najjasnije da li je to. Kada ti ja odgovorim. Naprimjer, sad kad bi on ugasio ovaj kanal, kako bi se trebalo ponašati? Trebalo bi se sjebat šta je čovjek to radio! Kako nam niko nije rekao, da nam je makar ko rekao, pa... Iskreno, pošteno. Djed Safet je ugasio do sad 1, 2, 3 kanala. Yes. Imao je osnovu za to, imao je razlog za to i ugasio je. Tako je. Malo nema snage pričat, malo mrljavi kad se probudi, dosadlo mu postojat, valjda, haj sreća, sad će krepat još malo, nikog kurac zabolt neće, mene po najmanje jer nemam to u sebi. Malo on mrljavi dok progovori da li se dan desio i svanuo, ali da je imao osnovu za visoke filozofske teme, kako nije, naravno da jest, se biju ti jebem. Evo imam ja osnovu da ti jebem se biju, imam alat, imam, sve imam. Znači par kanala, djed Safet je ugasio i čovjek je objasnio to i rekao. Ja, malo vas jebe moj, ali da je par ugasio, ponapravio i pogasio, jest, sjedi po vazdan, šta će drugo. Znači on, Cvijet, Sara, ta ekipa, oni to rade i gase. Jest. Ja ne radim tako, Danka, ja tako ne radim. Bože sačuvaj, on bi na primjer volio, ali ne mere jebi ga i onda ne radi on tako. On ima drugi sistem. To je sistem koji? Dakle, ja prijavljujem samo one ljude koji direktno meni nanose štetu. A to sam nekim čudom ja, iako samo ne dam da mi on oduzme hljeb. Znači, te ljude prijavljujem. Tako je. I to prijavljujem ona njihova videa u kojima se ja spominjem, napadam, u kojima se govori da sam terorista, da sam ubica, da sam ovo, da sam... A u ta videa spadaju sve jedan video ikad što sam ja iđe objavio i zato je sve jedan požutio ikad iđe i ja morao kliknut ručno i sad sve jedan pozelenio ponovo i zarađuju dalje. A nakon toga prijavio i kanal i onda nakon što je to sve isprijavljivo, on to nikad isprijavljivo nije. Tako je. Ja takva videa, ja takva videa prijavljujem. Tako i prijavljivaću i ne samo to, poduzeo sam ja i pravne poteze. Tako je. Te poteze poduzeo je i prošli put, i pretprošli, i zaprošli, i prije mjesec, i prije 2, i prije 8, i prije 10. I sutra opet poduzima. Sutra oko 9, večeras oko 1 brat Mumin mijenja stranu dok mu Lutvo ide da mu jebe Jasminu u strafu dok se plin čuje u zraku, a guta neka ima, da li je pištolj ili kurčina, Jasmina će saznat. Karale! Kera! I to su stvari, pravne procedure su pokrenute i ja o tome ne smijem izlaziti u javnost. Tako je. Jel me razumiješ? Dakle, sve to... Znači, ne smije se izlaziti u javnost sa pravnim procedurama i tužbama. Zašto? Da ti se ne bi desilo ono što se meni nije desilo kad sam izašao u javnost sa pravnim procedurama i tužbama. Znači, da ti se ne bi to desilo, nemoj to izlaziti, nego čuvaj za sebe. Jer ne smije se... To su preuzeli moji advokati, oni to rade, šta će uspjeti, šta neće, dokle, šta će, kako će, to je to. Ja. Dakle... Eto, jebem i tebi i njima pomatir, tebi terorističku, njima advokatsku, pa eto, nek dodaju i ovo u tužbu. Druže sudija, jebo nam čovjek mater, nije morao, ako mora 1 godinu i pol zatvora samo za to. Kratko jasno, Danka, da ti kažem, prijavljujem sva ona videa u kojima se vrijeđam ja, u kojima se vrijeđa moja porodica. Kratko i jasno, Danka, ne prijavljuje sva ta videa koja opisuje, nego prijavljuje sva moja videa, bez obzira da li ima to što navodi ili nema, a kada ih ne mogne prijaviti, on ih ponovo prijavljuje, pa kada mu to ne prođe, on ponovo uzme lagat, pa kada mu to ne prođe, onda ponovo uzme stavljat prijetnja smrću u naslov i to, pa će danas opet iza Ekindije prijavljivat i sve će prijavljivat. I eto ništa, ja i dalje jebem se biju, eto. Svi zadovoljni, dobro, evo smrkava se. U kojima se ja psujem, pljujem i tako dalje. Sva ta videa ja prijavljujem.
Jebem ti Arjanu Sadiković, kurvu iz Goražda, Mia Khalifa što je izbjegla iz Libana, da se more jebavat po Americi i to snimat, zato što ti nikad jebat znao nisi i onda kurva mora kurca tražit. Ovo isto sutra reportaj i onda prekustra idemo na sljedeći dan. E sad, ako je neko toliko glup, tačno, istina, ja to ne krijem. Tačno. Tebi Danka, nek jebe mater ko hoće, nek ti radi ko šta hoće. Neće Danki jebat mater niko, nego ja tebi jebem mater i nišane i cvijeće po mezarluku u upu Goražda. Eto, ne znam sad gdje je u Goraždu mezarluci gdje su. Gdje piše Drakovac, pa žena neka što je mati od ovog čovjeka, ja ti jebem nišan taj. Pa eto, ako hoće ko iz Jemena more doći ovdje bombu aktivirat. Eto. Ti se nemoj ljut na njega, to je tvoje. Al vede, kad on dođe bombu aktivirat i sad mi svi izginemo i pomremo. Dan kasnije neko će naći snimak i pustiti ovo kako ti ja jebem se biju i ja mrtav, a i dalje se čuje da ti jebem. I ono bomba pukla džaba. Sam džaba rupu napravila u zemlji i dalje se bija se jebe. Niko ušutio nije, pazi. To je pravo, ali meni neće moći niko ni psovat majku mrtvu, ni govorit mi da sam nešto... Jebem ti majku mrtvu i ono zemlje gruna, ono što su prvo hođe pobacale, a onda ti jebem ono zemlje što je ostatak naroda sa lopatama uzo da zagrne kurvu, krepanu u Goraždu. Jebem ti porodicu čitavu Drakovaca. Ujebote, jest ovo dobro. Hajde dođi da poginemo. Što nisam ni ovo ni ono, a da neće snositi posljedice zbog toga. Evo, eto, rekao sam ti istinu. I to je to. Sjedim ovdje i čekam posljedice, jebem ti kurvu Arjanu Sadiković. Evo, haj, posljedice nek sjednu ukola i nek krenu. I nećemo više na tu temu, dakle, tema live-a je nešto sasvim... Nećemo do 8:30 ujutru, u 8:30 ujutru kreće isto ovo što je bilo prethodnu godinu. Drugo, nemoj sada pomislim da si ovdje ubačen element nekakav, da praviš neku smutnju i šta ti ja znam. Nemoj, molim te, Dankice, ti znaš da ja tebe cijenim. Majuri, mnogo ste vulgarni u zadnje vrijeme i agresivni u svom izlaganju. Zašto? Zato što kad ti ja jebem kurvu Miju Khalifu, to je vulgarnost i psovanje. I moraš se pomiriti sa tim, na primjer kao što sam se ja pomirio, da kada nekom nešto jebeš, ti si vulgaran. I onda, kada ti nama psuješ majke i bilo šta, ti si vulgaran, a nisi hadžija, ako što ti zamišljaš. Eto zato. Boga mi te ovo produkcija udari po nogama, ja ne znam zašto. Nisam uopšte... Zato što kuja Mia Khalifa ne mere podnijet komentare, jer zašto ne mere? Pa zato što vi oblikujete mišljenje na osnovu komentara i saslušate ko šta kaže i onda kurva ne mere podnijet i banova čovjeka. Ali bez obzira na to, po hiljade ljudi čulo šta je on rekao i sad to što ona banovala, ja ne znam i uopšte ni kako bi pristupio toj gluposti. Vulgaran i ništa, ja loše nikom ne radim. Eto, evo se dosta ovi ljudi ovdje, pitaj evo ove ljude sa mnom što se druži, ne pravim smutnju. Ne mere, jer kad bi pitao odmah bi dobio ban, kurva sa akauntom produkcija bi ga banovala. Kad bi bilo ko pitao jel se ti tako ponašaš, jer čovjek zna da ponašaš. I ti kad to vidio, ti bi njega banovo i rekao ne znam o čemu pričaš, a mi godinu dana tebe gledamo kako se tako ponašaš. Jebem ti mater u pičku. Samo sam pitala, interesovalo mi. Znala si to i bez pitanja, Danka, vjeruj mi, ti si to dobro znala. Dakle, ja sam jasno, otvoreno, transparentno rekao, ponovio 100 puta, samo što je problem što vi mene pojedini ne pratite, samo pratite tamo nešto što neko priča. Ne prate oni tamo nešto što neko priča, nego prate sa jedne strane Samira Drakovca teroristu i Amira Hadžića, eto, nek sam šta god hoćeš, glista, pička materna, input any word you like. Prate tam i prate ovdje i jebem ti majku usta, tebi daje da slušaju samo šta ima tam, a da ovo ovdje se zagasi. Jebem ti kurvu. Dakle, svako onaj u životu ko mene napadne na pravdi Boga, mene i moju porodicu, bit će mu žestoko uzvraćane. Tebe niko kurvu ti ženu jebem u po usta nije napao nikad, nego prvi naš kontakt jebem li ti majku struhlu mrtvu je bio da to ja pitam fino na čatu zašto tačno mene ne treba rekomendat što si ti preporučio Mladenu Polaku i onda ti nakon tog dana krenuo u operaciju od 180 dana ovih sranja svakodnevno. Eto. I to je to. Kratko i jasno. Ja sam dobar ko hljeb, ali isto tako znam biti i zafrkan. I to je to. Ne znaš. Ti znaš samo bit veliko đubre, a nazivat to zafrkanošću.
Nije to zafrkanost, to je đubre, đubretarluk. Komšija mi došao na kahvu, vi, brate. Šta je bilo tamo gdje Danka često, u stvari gdje najviše biva? A je Krule. Ko više biva, ti ili ona, znalo se, moralo se omjeriti. Kruleta povrijedio na jedan nešto. Nešto mu je ružno rekao. Kruletu? Jeste. Aha. I onda je Krule napravio akciju i digao sve živo, samo da ga pronađe, da vidi ko je taj šta je. Aha. Samo što mi je nešto je ga uvrijedio, ne znam. Evo, Kruleta je neko nešto uvrijedio, pa je Krule vazdigo sve da sazna ko je to nešto. A oko mene uopšte ne moraš saznavat ni ko je, ni gdje je, nego ti jebem pomrlo šta ti je kad krepalo gdje. I ti tačno znaš kome i gdje trebaš doći i ti dođeš do doboja. Eto. Ne znam sad A ne znam, o kome se radi, ne znam, ja ne pratim ja to. Prilike, zna to Danka, upoznata je ona od... Evo Danka. Pervez nekim, šta je bilo? Pervez. Evo ovaj moj komšija, on nešto kaže, on je to nešto zapratio Danka, pa eto, ako šta znaš, ta priča ovaj moj komšija, bivši relaks, nekadašnji, ali on više nije na YouTube-u, ali evo čovjek došao da popije kahu pa kaže nešto tamo, nešto, nije... Znači, 27 komentara, 127, eto, napisao u čatu na jednom kanalu gdje je gledalo isto 27 i nakon toga osjetio da je to obavio, završio kaj karijeru. Ja sam nekad kaj na YouTube bio, ali malo obolio. Krule, rekao. Uvrijedio je ga nešto taj, na kanalu kod Kruleta. Kod Kruleta? Jeste. Na kanalu? Ko je uvrijedio koga? Taj Pervez je uvrijedio Kruleta. Aha, taj neki Pervez je Kruleta valjda uvrijedio na njegovom kanalu. Pa čak je nudio neke velike pare samo da mu se nađe ko je taj šta je. A ko je nudio? Marka ti ne treba da znaš da sam ja Amir Hadžić iz Brijesnice, veliki je dobo istok, majku ti terorističku jebem u pičke. Marka ti ne treba, čovjek ti ne treba, ništa ti ne treba. Treba ti samo malo muda, jebem ti familiju. Krule. Aha, pa je Krule, ne znam ja da budem iskren, ja Kruleta ne pratim. Evo, Ti znaš kad Krule liježe, a kad ustaje. Krule vrijeđao. Ma nije Krule vrijeđao, nego je njega neki čovjek vrijeđao, ja evo tek čujem. Bilo je to, ima jedno 2 mjeseca. Ima jedno 2 mjeseca, evo kaže ovaj. Ne znam ja, boga mi, ja Kruleta povremeno... Što imaš dobro pamćenje, jebote. Uletim, javim se, pozdravim i to, ne pratim ga. Ja kod Kruleta svaku noć nisam te u životu vidio da se pozdravio. Kaže Mirjana, Krule nudio pare. Jeste, u odnosu šta je se tebi činilo. Ja? U odnosu šta je se tebi, to je 0, hajde kažem tako, malo ti ništa. Teroristo sa strane, što komentarišeš, majku ti jebem po usta terorističku, njemu se ništa nije desilo, nego se od njega godinu dana branimo, od njegovih napada i pokušaja gašenja kanala, jebem ti nišane porodične, pa možete doći raznijet sa bratom nekim iz Jemena, jebem ti familiju pomrlu. Danas opet idu prijave životom oko Ikindije, pošto se ne mere lajvat imal gdje kakva premijera da se pogleda, cijena kokaina zna se pošto je i ima onda gasi ljude. Jebem ti familiju, zaraslu bradatu. Haj vam, brate, da se raznesemo. Da ti malo muda odgrizam, jebem ti pomrlu sve. Ja. Pa je Krule s pravom da bi zaštitio sebe, jer je neistina rečena. Da se bolje. Pravo. A o meni nije neistina rečena jebem ti familiju zaraslu terorističku bradatu što se tam sa strane čuješ relaksirano ti onako jebem majku usta. O meni nije neistina iznešena 180 dana plus zaredom, sve jedna rečenica neistine ikad zaredom jebem ti pomrlo sve što si imao u porodici. O meni to nije, nego je o njemu jebem ti familiju čitavu. S pravom je htio da vidi ko je taj. Popriča da se ne ponaša tako, razumiješ? A što zamisli da je tako nešto neko uradio. Haj popričamo, brate, ako hoćeš, Džegod, da se ne ponašam ja više tako. Krule, šta je se tebi činilo zadnje vrijeme? Kako bi Krule onda reagovao? Pa ti bi cijelu Bosnu i Hercegovinu. To je nemoguća situacija zato što Krule nikom ne objavljuje neke statuse i nikom ne reporta stvari svaki dan, godinu dana zaredom i nikom ne psuje i nikom ne želi da se raspada, ne more umrijet i nikom ne želi da mu se oduzme djeci hljeb, jebem ti ženu što te kod kuće čeka, ako imaš kakvu kurvu. Pa jes. Ako ti je Bakir iz harema Načo Vidala što su mu Jasminu pojebali obezbijedio kakvu kuju da imate gori jebat ubice, nadam se da te čeka kurva neka kod kuće. Onako relaksirano da te čeka. Nemoj mi samo, brate, opet pobudaliti u bolnici završiti, molim te. Nemoj da se osjećam loše. Pazi, moje pravo, bo ja imam pravo da se branim i ne pričam šta hoće, ne interesuje me. Moje pravo, ja imam pravo da se branim i branim ću, to je to. Svi dozvoljeni, svesni. Treba bi to i početi, a malo ostaviti sa strane ova nedozvoljena. A šta je rečeno za Kruleta?
Ne znam šta je rekao. Nešto je loše rekao Vlajlu, taj Pervez. Kaj neki Pervez. Čini se Pervez da se zove. Pervez, kako se zove, valjda da je Kruleta uvrijedio neko. Čekaj, valjda nije onaj švedski što mi je psovo nešto. Kako ti naumpade to, kako ti tako egzaktna informacija naumpade, a ti bio hodo neđe kad je to išlo, nisi imao vremena, nisi imao kad, nisi najbolje upuđen. A tačno ti naumpade Adis jeboti on Arijanu. Kako? Nije švedski, nije. Ne znam, ja to tek čujem. Aha. Kaže Laki, da, nudio Krule 10.000 maraka komu pronađe Pervez. Tako, prilike, da, prilike tako. Aha. Znaju biti skupe od te usluge kad treba nekog naći. Ma Danka, ne dira ga niko, nemaš ti bolje biti sa Kruletom odmah. Donald Pervez, da. Donald Pervez. Ne znam zato, ne. Ali eto, ovaj moj komšija to samo napominje kao primjer. Primjer, ja, samo primjer. Krule je naravno reagovao kako treba reagovao, da se ne priča istina, da se ne priča i gluposti, ja. Ma ja, ne laže, da. I sad odjednom Krule nešto se prođubrio, neće kod mene ovdje neistine da zaustavi, svud zaustavio, samo eto kod mene nešto, možda je ucijenjen. Haj gasi budalu, sam, od ovdje sam čekao Anifa, još 5 minuta ga gledam, nisam budala još sahar. Moram bolam po cigare ići kakav... Nisam to znao, vidiš, nisam Eto, primjer rad. Mislim, pazi, meni je žao bilo koga, znam da je Krule realan, znači da ne napada nikoga, da nikoga... Pa eto, ako je realan, kako onda tačno gubi realnost kad priča o meni? Malo, svud je realan, samo kod mene bug neki. Znam da nikad nikoga nije uvrijedio. To sam ja sad rekao samo radi Danke, eto sad ona tu nešto tu spominje, priča, eto samo nek se, ona je valjda upoznata s tim dobro. Jeste. Sad ako hoće da kaže istinu. Eto, kako je Krule reagovao za, hajde kažem, za sitnicu u odnosu šta se tebi čini. Za sitnicu u odnosu koliko vi muda nemate doć iko kad vam jebem pomrlo sve. Zamisli, Krule za sitnicu vazdigo sve da sazna, a ti znaš sve, ali samo muda ti malo fali, a priča ti je ko da si melek. A muda, ovako se šćučarila, samo dlake ostale vise. Činilo i radilo, danas dan. Jer zašto ti to govorim? Zato što, na primjer, da ti ne znaš kako se ja zovem ni gdje sam, ti bi furao priču da bi ja bio jeban samo kad bi ti saznao ko sam i gdje sam. Ali pošto znaš oboje, malo ta priča nema smisla pa ćeš ti druge primjere uzimati. Vidiš Danka, vidiš, ima ljudi koji prate situaciju, dakle, evo ti recimo Kruleta braniš. To je lijepo, ali ja ga ne napadam, imaš pogrešan. Fino si pičku ovdje izvuku da ga ne napada, fino si pičicu izvuku. Nije niko ovdje napadao Kruleta. Trebao si se onda i udat, nisi trebao ženiti. Nisi upoznat, čekaj malo, ali upoznata šta se meni radi. Jesi li upoznata šta se meni radi? Jest upoznata je, zato te i pita to, degeneriče poderani, zato te pita teroristo. Evo spade mi neđe cigara, jebim ti sunce ti jebem, evo je, zapal kuću ovdje. Zato te teroristo pita, že? Zato što je upoznata sa detaljom svakim majku ti jebem terorističku više. Jesam Danka upoznata šta se radi meni i mojoj porodici 8-9 mjeseci. Jesi li upoznata Danka, nažalost, na ovim live-ovima što ih ne mogu pogast pa da ne budeš upoznata ili nisi još vidjela ih, ako Bog da. Jesi li ih vidjela? Ja što poznata? Ha? Dobro, nisam mogao ni primijetiti da je Danka nešto loše pisala, bar ja nisam mogao primijetiti. Moram iskreno biti. Kaže Lucky Luke, ne voli niko da mu se psuje, ni djeca, ni mrtvi, ni majka, ni... Ma naravno, Ma ja ne volim ni drugom psovat, ali još manje volim kad on pomisli da će pasoščinom svojom sprovest svoje đubretarluke i onda mora mu se jebat majka da bi shvatio čovjek gdje mu je mjesto. Jer možda trenutno misli da mu se ne može to i onda mora! Ko bi volio? Niko to ne bi volio, evo. Pa nemoj ljudima raditi stvari radi koji će ti se ovat mater. Evo ja ne znam kad mi je zadnji put Kosovo, išta. Zato što ne radim ljudima stvari radi koji bi to zaradio. I tako nemoj niti jebem ti majku. Evo viš, ovo mogla bez ovog, ali ne mere zaradio si. I sad neki ljudi meni bi da zamjere što ja želim da se branim. Ja. Ko to priča tu? Pa priča Relax Bolan, nekadašnji moj moderator. Neko priča ko je, neko bitan. Priča o nekom za koga niko nije čuo. Što je nekad bio kod mene čovjek što je na kraju zaglavio u bolnicu, obolio.
Nije on obolio, on je već bio obolio čim ovako razmišlja i ove stavove ima. Znači on je već obolio do granice da povratka nema, nego eto more dočekivat bradu i čekat kad će mu bombicu kako onaj Mula Huseinović iz Luksemburga jebe mu ženu ako ima kod kući, kad će kakvu bombicu i reći ideš brate Afganistan, Irak, sam stisniš i nastane mir. Sam dok se prašna slegli, mir potpuni, ko na Marsu bude mir. Nima stensovi sad. Obolio, branjeć mu. Ovo danas je sve zanimljivo. Ali čovjek još prati situaciju. Kaže, Laki Luk izlazili su Krule i Pervez to. Dan kao čega odbolio od YouTube-a. Jeste, od prevelikog hejta koji je bio na meni. Jeste. I dan danas pije tablete, a ja vam viče pobudali ćete sa mnom, zaglavit ćete bolnica, a nećemo se srest, a vi ne vjerujete. A eto vidi, čovjek već polako već izlaze iz bolnice, ovi što leže radi mene. Međutim, sad ovo kad se probudila ova skupina ljudi, te onaj Yes Sapet, te Alma, te evo i Laki Luk, te... Nije to Balan Alma, to je Adisa, Adisa Bešić, jel Bešić, jest? Adisa Bešić, Balan, upozoravam te da osoba nastupa sa lažnim identitetom i tvrdi da nije lažni i sprovodi zlo. Upozoravam te čovječe a dobro ne prati, da nek mu javi neko, čovjek ne gleda, Balan. Da nek na vrijeme čovjek sazna istinu, da nije, da se ne zove osoba tako. Da spasite čovjeka. Cvijet, te Sara, te... Taj Cvijet, čovječe, Bože, ide, daje ljudima okolo pare kroz donacije, pa laže da su tražili da im posudi. Da, čovječe, odmakni se od lopova i prevaranata, spašavamo te. Znači, već ima skupina ljudi koja se je probudila, Alma, progleda... Nije to Alma, to je Adisa, Bolan, treći live ti live-am da to nije Alma. Ona, Helaš, hoće biti što sam saznao, a ti i dalje vičeš Alma. Progledala, počeli ljudi da iznose neke stvari, da ovo, da ono ispalo je ko da sam ja prodisu, eto. Znači... Ne mogu ja onaj čuti, gdje ću ja Kruleta napadat, ja sam čovjek u zapu. Gdje ćeš Kruleta napadat, da ti dođe čovjek da ti razjebe pičku, da ti zabijete u beton, da glazuru poravna. Gdje ćeš napadat čovjek, nema smisla, razumiješ. I onda fino, bolje viči, ne napadam ga, Krule trebal popušit i tako. Da ti ne bi čovjek fino došao i glavu, onaj rascopo ja. Pa ja, no znam, razumijem. Hvala, on je meni Lijepi strah, Krule, ti si legenda. Pomogao u nekim stvarima da ga Allah nagradi svakim dobrom. Ja mu to ne mogu nikako zaboraviti i sada ga ja nešto napadam da ovo Bože sačuvaj. Bože sačuvaj, šta će ti to, znači da ti glava postane pljeskavica, nego Krule, eto, ako treba muda olizat, ti skin gaće, evo on će. Ali ja ne idem kod njega na live zbog muzike. Jedna stvar, a druga stvar što... Tako je Krule, nemoj više otu muziku puštat, nego ovu u kafiću što se pušta, otu puštaj. To je halal playlista, Muhammed, onaj sa 72 djevce, slušao tačno to. Ima playlista tamo u Kur'anu, 762. stranica. Muhammedova playlista, to kad pustiš, sve bude okej. Nemoj samo o to što ti pušta. Što dolaze ti pojedini ljudi, i ja sam rekao gdje god dolaze ljudi koji me hejtaju, ja tu neću ići i to je to. Laki Luk za djeda Safta, veliki pozdrav. Laki Luk, sad ćete gurnut na listu pozitivnih ljudi, samo da znaš. Gore, ali na prvo mjesto. Laki Luk, ideš na listu dobrih ljudi, evo ga. Odmah ispod Anke. Evo ga, lista dobrih ljudi, Laki Luk ubačen. Kraj Hamdi me parkira. Dobro, evo sad ćete odmah, evo ga. Ništa, odmah idemo, evo ga, Laki Luk, evo ga, izraži, evo ga, sad ćemo. Zamisli neko odlučuje hoće li me staviti na spisak da sam ja dobar, a ja se još raspravljam s njim hoće li on to tako mislit i bil me stavio. Zamisli, zato te kurac boli. Evo ga, ispod Hamdija šumski kuhar, evo ga, za lijepo, evo ga, Laki Luk, ispod Hamdije. Kaže Lamjan oficijal, stavi ga pred mene, ljepše ćemo mi. Ljudi moji, kako ne razumijete, kako ne shvatate neku stvar? Pa malo nam teže ide da shvatimo kako tačno treba nekog ubiti, a da zvuči kao da si mu otišao uzo hljeba. Ne možemo to da shvatimo kako zajedno to dvoje može ići istovremeno. Ja radim ovdje socijalni eksperiment koji se pokazao kao jako uspješan. Ako ne vjerujete... Malo ne možemo da shvatimo kako tačno dođe droger i opiči Dženana Memića palicom u glavu i ubije ga, a da to bude da su ga kola ošimla. Malo nas jebe to.
Kontaš? Hvala Belmixu na 18 mjeseci. 18 mjeseci on njega podržava. 18 mjeseci. Pitajte evo moju publiku. Dakle, radim jedan socijalni eksperiment gdje želim da na istom mjestu sastavim ljude različitih suprotstavljenih stavova. Pa ne možeš banovima. Ako želiš sastaviti ljude različitih suprotstavljenih stavova, onda dogovoriš sastanak, a ne sastaneš se sam sa sobom pa lažeš da si ti obavio sastanak, a niko došao nije osim tebe nas. Isto kod Dodik u Doboju. Napravio ručak i došao sam jevu. Ovoga, onoga, a da mogu da sjedu za isti stol i da mirno, normalno razgovaraju o svemu i o svačemu. S tobom jedino za istim stolom sjedi terorista taj što je isti ko ti, a nikad drugi niko sjeo nije za taj stol. Zašto? Zato što odbijaš sve od sebe, banuješ. Ko neće biti terorista ako ti ide bani, to je to. Znači, bukvalno dakle, Koji je meni sjeb, čoveče, što ja ne znam ni ko se ti, a voliko moram s tobom pričati. Koji to meni sjeb? Kod mene se pokazao kao dobar, ja sam ga stavio na listu dobrih ljudi. Čestitao mi Bajram Boga. Dakle, pravim jedan... Jel sa Vibera slika? 100% je sa Vibera slika, ako more Rakuten da se nazove server da uzme i pošalje za Bosnu gdje je ta slika prvo uploadana pa onda otle skinuta. I onda prvo da mi se provjeri da li server je po svim standardima svijeta. Znači da mi traje to jedno 14,5 godina. Mini Daytonski mirovni sporazum što se kaže. Nije se Daytonski mirovni sporazum potpisivo tako što je se 10 ljudi sastalo u sobi da potpiše nešto pa otišli u hodnik, ubili jednog pa se vratili u sobu, potpisali to. Nije, nego su komplet svi što su tu bili sjeli pa popričali pa ispotpisivali. Tako ti je to bilo. A nisu jednog ubili, a ostali sjeli pa se dogovorili. Nije to bilo. Ali isto se može se lista i kako se zove Danka, jesi još tu? Da ti još nešto reknem? Ajde, reci joj, pa da idemo. Jesi tu da ti još nešto reknem? Dobro. Marija Bosanka, pozdrav svima, evo i mene na socijalnom eksperimentu, tu sam reci. Pa vidi, ja sam isto razlog što pojedinci trenutno ne mogu da lajvaju. To sam im ja sredio. Ovo jutro kad si provocirao... Koji dakle... Ovo što mi tebe napadamo, pa se ti branio, sredio nam da ne meremo lajvat. Ovo ovdje što piše, pošto se ne mere lajvat, ima li gdje kakva premijera. Eno, ja te objavio da se more lajvat, a premijere možeš pogledat na klipsu, idu sutra 3. A sljedeći put ću ti učiti Jasin za 20 eura, pa će ići i klips kako ti učim Jasin i tako. Eto, tamo možeš klipsove gledati premijere, a ovdje ti je onako live uživo. Puno selu, puno mlati, puno priče, puno glume, frajere, mangupe, sad sam im ja sredio da ne mogu da lajvaju trenutno. Evo ja live upalio, a ti ako hoćeš da ne glumim, ti dođeš fino, nemoj do Doboja, nego do Brijesnice, možeš do Pekare i fino, brate, istučeš me. Znaš kakve ćeš priče onda tek imat? Hej, kad bi se vratio u Berlin, a snimio dol, kad bi ti stao u bradicu. Ja kako sam ga istukao, a on se kurčio dotad, a eto, jeste vidjeli, ja ošao u Brijescu i istukao ga. Imao bi šta 4 godine snimat. Znaš, pa ću i pustit malo da lajvaju, pa ću im opet srediti da ne mogu tako, malo ću da i ja. Ti ćeš mene malo pustit, pa mi malo nećeš pustit da ja odlajvam svaki dan kad hoću. Dobro, eto, samo javi mi kad mogu upaliti ovo što hoću, kad ja hoću. Eto, samo javi pa da ja upalim kad hoću. Da izvinete da prcam. Da izvineš, prcnem ti Miju Kalifu, kurvu iz Goražda, što je izbjegla iz Libana. Sad, hajmo na teroristu Samira Drakovca, kojeg sam ja odlučio tužit, a on kaže da je izgubio posao zbog klevete na YouTube-u i ko su ljudi koji ga nazivaju teroristom. Znači, i kad izgubiš posao i kad ti se tako to predstavi pred tebe, ti i dalje se ne mijenjaš, i dalje ti dereš svoje i jebi ga, šta ćeš, eto tako ti je. Hajmo vidjeti kako to izgleda i šta je to.
Šta je? Treba biti. Kreni nam pjesmice. Navod dijasporac. Ajde sad. Joj, sine, ured se Da zaledilo. budem iskren, nisam, Jesi li kad je prelađen? Disat. večeras nije trebala ova tema da bude Pa uopšte. nije ni u mene nije uopšte live trebao biti. Trebala je da bude skroz druga tema, Ali ali eto eto, šta nažalost, čudni su putevi. Joj, elaj debelo. Boži. imao sam namjeru da držim skroz live neću o jednoj drugoj temi. Ja sam imao Međutim, namjeru ta moja ležat, pozicija, disat putem, Wim kaže, numere Hofa. I popularni ti rap me ostat. ujeba. Ti me ujeba. Odlučio sam da Ujeba me. govorim na ovu temu. Do jedno 9-10 si me ujebao, sigurno. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga treba istina da se zna da bude dostupna ljudima, jel? Kaže Alma, Samre, jel ovo je istina šta čitam u opisu? Sve je tačno od riječi do riječi Alma. Znači sve To nije Alma, nego Adisa Bešić iz Danske. to što piše u opisu. Sve je tačno od riječi do riječi. Pod jedan. Ama bro. Gdje si se naida? O, se naida. Dijaspora, selam alejkum, brate, moj pozdrav svima od srca. Aj, nek on laprda. Dakle, Alma, sve je ovo tačno od riječi do riječi. Što si pročitala? I što je samo dio toga. Hvala se naida na $20. Dakle, jel može neko za početak da mi objasni ludost da trebam ženu koja se zove Adisa Bešić da zovem iz nekog razloga Alma? Jel može za početak neko to da objasni? Hvala. O čemu se dakle tačno radi? Poznato nam, dakle, pričao sam ranije spominjao da radim tu na jednoj klinici. Blizu kuće. Amin. Poljubi Ramin. Ramin uzmeš i poljubiš. Dobro plaćam. Fino, lagano, blizu kuće, malo ne ono. Tu nema 5-10 minuta hoda od kuće, lagano. Hvala se na jedan na $20. Dolara. Milan Andrić, gdje si legenda? Alma, selam alejkum, žao mi je da ti dragi Allah olakša, a tebi bi preporučila da uzmeš A da ne psihologa. oteža, ja. Ne znam što da uzmem psihologa. Šta će mu psiholog? Ne mora njemu psiholog pomoći. Što će? Šta će mu to? Što će mi kaj je to kaj? Je ovo čas do 6 Ma dobro, pazi jednu stvar. Mislim, eto, hvala Allah, evo vidiš, ponovo pokušavaju da reportaju. Pozdrav Krule, morat ćemo prekinuti i emitovanje i sve sjest iz Nagice. U mojoj struci, Uvaženi, poštovani. koja hoće da radi, već sam ja imao, i dok sam radio, ovdje imao sam par ponuda, pa sad vidjet ću gdje ću, šta ću, kako ću prijeći. Međutim, da budem iskren, iznenadilo mi je. To se desilo prije par dana, jel? Jer meni već uskoro mi ističe ugovor i prije par dana, naravno ja sam u zakonskom roku, jel? Na 3 mjeseca prije isteka ugovora podnio sam zahtjev na Marko Petrović! Milane, malo što ljudi, pa što pišeš. To sam u roku po tim zakonskim procedurama predio sam zahtjev sam, jer ovdje poslodavac nije obavezan da te obavijesti. Danka, pozdrav, da se to stvarno ostao bez posla, zbog čega. Pa Danka, budi tu, pa čućeš. Jer ovdje poslodavac nije obavezan da se obavještava kad istegne ugovor. Čekaj da mu naciljam srca. Ja samo da pozdravim sve u čatu i tebe, Amire i Hugo i Male Hugiće. Thank you very fucking much for 6 years. Ili će ti na koji dan prije obavijestiti za ono da potpišeš nove ugovor ili i to je to.
pošto se sad bliži kraj ovog mog ugovora. Pa veliš da jedan clickbait okucaš. Sad, šta ja znam? Jedan clickbait. U zakonskom roku prijavio sam na 3 mjeseca prije na Arbajsam. I sad, pošto prilike primako se to vrijeme, jel? Konto sam hajde rekao da vidimo šta kako. Međutim, prije par dana zove mene direktorica, ja tamo dolazim na posao, kad ona zove me, kolega, molim vas, možete doći u kancelariju. A najjače što je ovo već pričao jednom. To je najjači dio. Hajde, ja dođem, imam šta da vidim, tu je naravno monitor od 24 inča. Pa nije to neki monitor? I na njemu je određeni YouTube kanal, jel? Moj. Prikazani su, jel? Tako. Prikazani su da... Slušaj, da ti pokažem kako je to bilo. Znači, sam da povećam sebe. Znači, on kad je ušao, postolje je i ovako u monitorima. I 24 je inča. Ovdje. 24 inča. Veliki monitor. Dakle, videj. Uglavnom sve su moje slike, moje ime, prezime, opisi. Pa mora biti tvoje kad ti. Terasta, ovakav, onakav. Mislim, znate i sami otprilike, jel? Ali evo ću vam ja... Pročitat ću vam, jel, neke od tih naslova. Dakle, i onaj to sve fino kaže, Same Drkavac i njegovi sitni teroristi. 1. Terorista Same Drkavac nikako da nauči ko je broj 1. 2. Ali eto čovjek je, on misli ako je izbacio po jedno slovo iz naslova, iz prezimena, da se tu neće moći ništa. Međutim, već je sve odrađeno što je trebalo, prikupljeno se dokaze, tako da možete sad slobodno da brišeš dupe sa tim svojim videima. Terorista i lopo je poludli. 3. 150 dana cyber terorizma Samira Drakovića, više ni ne brojimo dane Samirovog terorizma. Terorista Mija Khalifa upali se ko bubuljice. 6. Adox. 6. Da ovaj otkaz nije karma za ono pisanje meni na posao prije 2 mjeseca, karma je izgleda kurva, a i sam je radio na probnom radu čim nije dobio ugovor. Pa i meni piše na posao svaki dan. I meni je ovo posao. I on svaki dan piše meni na posao. Svaki dan. Every day, baby. Uglavnom, bilo je toga hejbet, nešto sam ja uspio da uklonim i tako. Ma nisi ništa uspio ukloniti. To je samo 6. A ima 200. Da upored 6 i 200. Što si ti nabroju. 6 i 200. A Drkavac nije stavljeno da bi ja zamijenio jedno. Jer da jest, ja bi to radio svaki put. A ja to uradio sam jednom, Drkavac. Nako i zajebanci, eto, čisto da te malo dodatno pojebem. Ko kad instaliraš plugin neki za VLC player. Dodatno, eto, da te malo podjebem. Nako bez veze. A znaš koliko ima videa gdje je ime i prezime? 194 još, što nisi nabrojio. Uglavnom, žena ne zna naš jezik, ali eto, skontala je malo. Ne treba joj naš jezik zato što ja na svaki taj video dodam 15 jezika titlova i prevedem i naslove i opise. I to svakome izlazi ovisno gdje se nalazi, u kojoj vremenskoj zoni i u kojoj je državi odabran sistem. Evo, na primjer, Joletu će izlaziti na ćirilici naslovi i opisi. I ne mora znati jezik. Baba doda titlove da se zna šta smo pričali. Ja, skontala je malo neke stvari i pitao, kaže, kolega, šta je ovo? Ja fin objasnim tako i tako, rekao, taka stvar, ako čovjek ima, ljudi imaju, koji jednostavno hejtaju me i to, ja sam YouTuber, bavim se YouTubeom, eto. Hejtaju ga ljudi. I naravno, koliko smatrate da radim nešto protuzakonito, da ovo imam, dakle, zovnite policiju i to, međutim... Al džaba, problem je, što je džaba, gdje mi ono? Evo ga.
Džab-džabuna, truk kast 5 maraka, nemoj pojest sav sir i meso, možda ti dođem kad završiš live. More bujrum, boga mi. Džab-džabuna, vidi. Polizej Berlin, prijava od 26. decembra prošle godine. Prije 5 mjeseci, tačno, evo za 2 dana će biti tačno 5 mjeseci. Džaba, ja smatram, da makar neko nazove pa kaže to što ti smatraš što nije tako. Nego ništa, muk i tišina. Ti i ja bi mogli meščini i poklat jedan drugog što bi iko kurce mrdno. Tu haus živi. I ona ono kao nasmija se, ma ne, eto ja samo htjela da pitam, da čujem vaše mišljenje, ovo ono, i u redu sve to, hajde, bilo prošlo, međutim, nakon par dana, naravno, ja pitam šta je sa novim ugovorom, ja čekam novi ugovor i dogovorili smo se, jel, da bude onaj fest, znači stalni ugovor o stalnom radnom odnosu. Aldine Sefiću, hvala ti na 21 mjesec, tapov da ti, Allah, beričeta! Doduše, oni nisu ni obavezni da daju ikako obrazloženje, jednostavno vama ugovor istekne i to je to, završena priča. Pa, Danka, ja ti pričam šta i kako je sad, ti možda misliš šta hoćeš, uglavnom, to je to. Salam, ali? Evo nekoga i pozdravlja. Jednostavno, da pročitamo samo komentare, oprosti, molim smo se. Dakle, Amar bro, salam alaikum, brate moj, pozdrav si imao sebi, Amar bro, da ti Allah olakša. Ima gore Almin komentar, Alma se prva javila, Alma, stvarno je ovo istina što čitam u opisu, istina živa. Dakle, Amar bro, da ti Allah olakša, olakša, da kažem, već sam ja imao ponuda u toku, dok sam radio, ovdje imao sam ponuda da pređem na druge firme, tako da to neće biti problem. Nije to problem, nego eto, ajde odlajva da malo jebe. Mislim, nije uopšte problematično, što toga tiče, nisam ja ostao ni bezljeban, ni ovo, na kraju. 3 dana je o nekakvim financijama live-u i priču i to je tako bilo previše za izdržat. Mogu i Narbaj sam da odim, znači i tu da primam nekih 67% od plate. Uglavnom kaže, Milan Andrić, gdje si legenda? Alma, salam alaikum, žao mi je da ti dragi Allah olakša, tebi bi preporučio da uzmeš psihologama, što će Šta ćemo, ne meremo nema potrebe, možda se mi ljudi čak i pomogli, a sebi su sigurno odmogli, to je bez daljnjih. Alma, jel ovo prelazi sve granice? Ma znam da prelazi. Danka, jesi to stvarno ostao bez posla zbog čega? Pa jesam, evo sad sam ti objasnio, Danka. Šta ti se je desilo? Lajk, podrška. Danka, pa ne mogu ja da budem uvijek tu, imam ja svoju obaveza, odgovori ako hoćeš. Pa evo, odgovorio sam, Danka. Ama, baš mi je žao, brat, Milan Andrić, nek mi je na čast. Pa svakom nek je na čast ono što radi. Alina, eselamu alaikum, kogod da ti ovo napravi, Allah ga zabavio o njemu samo. Pa dobro, na kraju sve se to vrati ljudima koji, razumijete, znači ono što ljudi vama namjere, na kraju se njima vrati. Jest. Kao što rekao, već su odavno. Ti htio nama da ostanemo bez posla i tebi se vratilo, eto. Ti htio nama da nemamo gledalaca, da nemamo kanala i eto, vraća se tebi. Vako, onako, pomalo, sve što si htio vraća se tebi. Pokrenem se pravne procedure, tako da... Pitaj Boga šta si ti još htio što nisi pričao? Da li se sad i to vraća ili samo što izgovoriš? Danka, ne možeš ti da ostaneš zbog posla, zbog napisa, šta to pričaš ti? Evo što sam ti rekao, Danka. A to ne može da bude istina zbog napisa, bi mnogi ostali zbog posla, to ne ide. Pa ide tako, vjerujem je da ide, dakle, Švabe nisu budale. A jesi li vidjela mnoge koji rade ovo? Jesi li u životu vidjela još jednog sam koji radi ovo, a ne mnoge? Znači, on nije obavezno da ti, nije budala da ti kaže neš produžiti ugovor od toga i toga. Znači, nije on budala, zna da ga ja odmah mogu tužiti, nego jednostavno nema novog ugovora i to je to. A ja znam zbog čega je. Znači, i to je to. Aj dobro je kad znaš. Alina, ti si mazom i znaš da se dova ne odbija. Upravo tako, Alina, i spomenim ja često u dovama. Kameo, aj ti malo sad fino poladi, jedno 5 minuta, pa ako budeš pametan možeš i dalje pisati, ako ne budeš. Danka, jednostavno to ne ide tako, evo vidiš da ide Danka. Kaže, produkcija, ja sam isto rekla da ode psiholog radi tužbe. Danka, pa koliko firmi se promijenio do sada, pa nije valjda svaki otkaz zbog YouTube-a, onda se ne bavi YouTube-om već radi u firmi, mislim, izvini, ali... Aha, a ti hvališ Švabe. Danka, ti seriš, znaš, haj sad ti malo na pauzu fino. Elma, hvala na članstvu. Tako, aj malo, može jedno 5 minuta, pa dođi piši za mene.
pričam jednu stvar, ona 10. Sead Pezerac 12 mjeseci. Kako ljudi mogu Pozdrav čuti, svima pa i koliko su hvala na firmi- onakoj firmi dobroj epizodi. se promijenio, dosta Nema na promijenio čemu. sam 10 firmi, to je moja stvar, imam pravo ja da mijenjam firmu kad ja hoću i kako ja hoću. Sereš Danka, odmori malo. Aha, ti hvališ. Sereš pa hvalim, Danka naravno ko da hvalim. foka. Pa, švabe su regularni. Kaže, produkcija, a pustite budale, ja budala vam objašnjava, dokaziva, da dođe, Ahmed, to član moto dođe 5 da mjeseci. provocira, ja fino, Just pusti mi Zeus. ona dođe provocira. Da, pošao sam na odmah 5 minuta, nastavi, bit će trajno blokirano i to je to. Neki da tamo kod onih što ih hvali, što im prosipa šuplju. Produkcija kaže, nije da dijaspora nikad dobio otkaz. Naravno da nisam, ovo je prvi put. A nisam dobio otkaz, jer neće da mi produže ugovor, dakle nisam ja dobio otkaz. Mume 5 maraka, oko me čamparasto, šućmurasto, kakve su ovo krune, hoće da me šalju za izbor za mislim. Nisam još skonto šta su ovi XP-ovi, kako su to, šta se to, nešto novo. Ljudi moji, kako ne razumiju, ja nisam dobio otkaz. Već neće da mi produže ugovor, o tome se radi. Pa to ti je isti klinac. Produkcija, ovo je prvi put. Alma, produkcija, selam, to je baš što sam mi mislila reći, Mila, neka ode. Alejkum selam. Kaže, Ne znam, boga mi skrule. Zeus Balkan, ti ideš na trajni blok. Eno, ode Zeus. Aj, Zeuse! Blokiram se Zeus Balkan i neće nikad ništa moći na mom kanalu napisat. Ali moće vam. A vam će moći. King. Moće vam. Aha, produkcija, ali sam vidio Video King, siguran sam da je nekome smalo, možda iskače od radosti, ali ti ništa ne gubiš, ako 6 sjediš kući, možda i bolje. Produkcija nemoj slučajno da blokiraš. Pa neće produkcija, ako si ti blokirao, što ću ja odblokiravati, može sad to. Ne pada mi napane. Ljudi moji, nisam ja izgubio ništa, jel me razumijem? Kako ne razumijete? Sad može da se raduje ko hoće i zašto hoće. Mislim, možete vi da se radujete, ali nema to što nemate razloga da ja sutra mogu da priđem da radim udrugu. Ovo je bio neplanski live, iako je sve ovo bilo prije par dana, a ti si izgubio posao zbog klevete na YouTube-u, iako ništa nisi izgubio. U film, znači, to je to. Imala da se ono što nama žele. Ma naravno. Nego eto, to sam htio da budem iskren, malo da ispričam, da malo da algoritam, malo da probudim, da zakolutam. Znam da će mraka odmah potrčati da gleda, da ovo, da ono. Eto, da objasnim, dakle, može da vam se... Zato ja moram tužbu složit, jer dovde je tebe, znači ja te zovem godinu dana, a ti ne, ti ćeš svaki dan palit, pa lagat o meni, pa tako korist pribavljat i algoritam budit. Moramo to malo kroz tužbu vidjeti, jer nema to smisla. Nema smisla da ja budem ono što nisam, a da ti tako korist pribavljaš i algoritam sebi budiš. Pa ako ja ne budem u pravu, reće ljudi isto da sam ja tebi kriv i eto. Se desi, znači, sa tom stalnom stigmatizacijom, dakle, evo, dakle, laži na internetu, zbog laži na internetu jednostavno vi možete da imate realne posljedice u životu. Dakle. Možete. I zato nisi trebao lagat na internetu svaki dan palit, sve živo lagat o meni što izgovori. Nisi trebao, eto vidiš. Dakle, možete jednostavno imati realne posljedice u životu i to je to. Ja. Međutim, hvala dragom Bogu, pošto je sad trenutno u Njemačkoj ovo moje zanimanje jako traženo, i mi jednostavno biramo gdje ćemo da radimo, za koju lovu ćemo da radimo, to je ta jedna sretna okolnost. Znači morate bira guzice koje ćete oprati. To je ta neka sretna okolnost, jel? Ja ljude također razumijem, ja im ne zamjeram što mi neće produžiti ugovor, jer realno, razumiješ, vjerovatno bi ja tako postupio, ako ćemo, jel? Što bi postupio? Sad, ko je pripomogao da dođe od toga? Zašto bi ti tako postupio i zašto ti oni ne bi produžili ugovor ako ti ništa nenormalno nisi uradio? Zašto? Ima tu par naših ljudi koji rade u firmi, postoji velika vjerovatnoća da je neko iz zle namjere, da je to ošme kod direktorci, otišao pokazao joj i tako da je došlo do toga. I imao joj šta pokazati? Znaš. Majuri 2 marke, zamisli toliko loše guzove pereš da te nogiraju. Ne znam, eto šta bi rekao na to. Ja ne znam kako je taj neko iz zle namjere imao šta pokazat njoj i
ona imala šta shvatit, a da to bude dovoljno za ovakvog poteza. Ja ne znam, boga mi, kako se to desilo. Sam zato što neko te pljuje sa strane, pa ne mere, evo viš od kad ti mene pljuješ, pa svi vide i zeleni. Nije radi pljuvanja, ne može. I to postoji jedna velika mogućnost. Međutim, kažem, prilike da ima Allah presudi na ovo i na ono svijetu, da je Allah zabavi o sebi i vrati im sve što rade vama i drugim ljudima. Kaže Alina, produkcija amin. Naravno, bumerang se uvijek vraća, dakle... Meni ako bude Allah davo ono što ja njemu želim, onda neću ja dobiti ništa. Pošto ja uopšte nemam nikakvih želja prema njemu, ni vaki, ni naki, ni nikaki. I to će biti jedna prazna praznina, besmislena. Mislim, nemojte me pogrešno shvatiti. Ja nisam izašao ovo da vama ispričam, da vi nešto mene žalite, da ovo ono, da ja kažem kako mene nešto treba, kako ono, hvala Allah, ne treba mi ništa, imam svega, alhamdulillah, imam dovoljno para, imam vala para da mogu da živim pol godine da ne radim, znači, tako da, alhamdulillah, ne fali mi ništa, jel? Najjači su ovi ljudi što uzmu, saberu šta imaju i onda izračunaju koliko im to ovako u budućnost more biti da prežive. To su najjači ljudi. Kaže, ovakvi levaci se rađaju samo u Bosni, zato se država raspada. Lavor, Davor, na koga si mislio konkretno, gdje nam reci? Dakle, tu je, mislim, šta ja znam, sasvim normalna stvar. Dobra muzika u pozadnju, dakle, bio u pravu kad sam govorio da su takvi ljudi zlo koje treba uklanjati s YouTube-a, dakle, Vidiš da si ti bio zlo. Čim ti ljudi neće da produže ugovor, znači da si ti bio zlo tu. Kako može i dalje biti da su drugi ljudi bili zlo kad tebi neće ljudi da produže ugovor? Prijavljivati sva ta videa u kojima oni iznose neistine, laže o ljudima, treba jedno... Ti si prvo prijavio sva ta videa i sva ta videa pregledana i nijedan nije uklonjen i ne znam čemu dalja prijavljivanja, ali eto ti i dalje prijavljuješ, a tu nema nikakvih neistina, nego samo odgovaranja tebi i reagovanja na tvoje i nema laži, nego ima samo istina i činjenica. Jednostavno prijavljivati takva videa, slati YouTube-u, reportat, na YouTube vidi o čemu se tu radi, o kakvim ljudima se radi, jer kada YouTube shvati da vi zloupotrebljavate platformu, neminovno je da će on protiv vas poduzeti neke korake. Da bi to YouTube shvatio na način na koji ti želiš da YouTube to shvati, neophodno je da Abu Ibi Double Uban dođe i preuzme joystick administracije na YouTube. I da on prenese određena znanja, raznese se 1-2 put u haustoru YouTube-a i nastane potpuni mir i onda će oni to shvatati tako kao što ti želiš. Zašto protiv mene, pored svi ti silni reportani ovoga onoga nisu poduzeli nikakve korake? Zato što sam ja regularan, čist ko suza. Zašto nikad ni policija nije došla nikako? Zato što sam čist ko suza, regularan. Dakle, takvi ljudi samo mogu na kvarnjaka da igraju i to je to. Kaže Pirao video knjigu, vala dosadio i Bogu i narod sa tim nazivima terorista i svakom dođe kraj. Neka ne prijavljuju sad ništa, neka stoji. Pa nema šta, staja tu, staja. Ja nisam samo dosadio Bogu i narodu sa tim terorista, nego Bogu, narodu i sebi sa tim terorista. Ali prije toga je on dosadio Bogu, narodu i meni sa terorističkim aktivnostima radi kojih mu ja govorim da je terorista. Evo, 190. dan isto. Stajalo, ne stajalo, znači tužilaštvo je prikupilo dokaze, podnijelo optužnicu i to je to. Jel ti zato treba psihijatar radi tužbe ili zašto, tačno? Čuj. Znači, obavezno, recimo ovi kao što je ovaj Lavor, Davor i takvi, to obavezno, dakle, ovakve ljude prijavljujte. Možete i prijaviti, recimo, za govor mržnje, eksplicitno nasilje. Možemo, ali nećemo, jer toga nema u tome, ima samo tvoje ludosti u ovom svemu.
za uznemiravanje i zastrašivanje i tako. Nema uznemiravanja i zastrašivanja, čovjek banovan u čatu. Kako on ne mere prozijevit, a kamoli zastrašivati. Ko te neke stvari prijavite. I ako imate slučajno, dakle, pa vidi, pa ja ga... Vidi. Prvo vidi. Hvala Marko Petrović na 6 eura. Ti si, Amire, dosadio Bogu, narodu i njegovom poslodavcu, očigledno. Vesna Bikić kupila like za 2 GBP. Vidi. Prvo vidi ovo da su svi zeleni, da džaba prdiš, znači svi su zeleni. A onda vidi kako ga ja odradim. Naprimjer, ako je u pitanju Samir Drkavac i njegovi sitni teroristi. Znači ovdje imaš titlovi. Aj dobro, ovdje nisam odradio, je greška u hodu, ali ima ranije. Evo recimo ovaj. Imaš titlove i vidi sad ovo. Ti ovo imaš na albanski, bosanski, danski, engleski, hrvatski, njemački Austrija, njemački Njemačka, njemački Švicarska, srpski ćirilica, turski, švedski. I sad na svakom ovako, odnosno osim na zadnja 2-3 koji su friški pa nisam stigao, imaš fino i opise i naslove i sve. I još kad nađem dobar software, bit će i audio synchronization matori. Sve će biti. I onda normalno ženi tam iskače. Normalno. Hajte, molim. Kanala koji sadrže takve imate, recimo, vi možete da prijavite za kršenje privatnosti, za klevetu, za svašta nešto se može prijaviti. Sadržaj, naravno, ukoliko krši to, jel? Ali znaš šta je fora? Ja sam prvi mjesec s tobom znao da će ovo trajat malo duže, nisam znao ću voliko duže, ali da će malo duže. I onda što da ja gubim vrijeme reportat jedan dan klevetu, kao što ti sutra opet upali drugu klevetu. I oviš da si palio 100 i ure 200, ako nije i preko 200. Što bi gubio vrijeme, razumijem, ne mere to se tako riješiti. Nek izađu, što se mene tiče, ja sam tu čistko suzan, jer protiv mene nema nikakvog dokaza, zato što ja nisam sebi nikad dozvolio da pričam ono što ne treba. Mirsad Hadžibegović, ne razumijem naslov, pa pročitaj u opisu videa. Znači, trebalo je pričati da će nekog udarit kola, da treba oduzeti djeci hljeb, da Miki kad je trebao dolazit meni, napadat me. To je sve trebalo, treba proklinjat, treba lagat da sam ja kriminalac, treba lagat da ne plaćam porez. To sve treba što si ti radio. Mirsad Hadžibegović. Treba lagat i nagovještavat da sam ja možda lutvu poslu dok je to išlo. Sve, dokle, kad god šta ide, šta god je trend trenutno ova 2-3 dana, to sve treba borit se svim silama ako se to kako šta more protiv mene okrenuti. Na bilo koji način. I onda dođeš ovdje 200. dan, ja sam kao suza čist. Nikad ništa. Znači, slobodno nek izađu ljudi, šta god da imaju. Dan, kad ti nisu u redu, prvo taj riječ... Pa izaći, eto ja ću, advokatu sam rekao, moramo se vidjeti, da ti opričam malo detaljnije, šta se dešava, a to će jednu noć sa Ajijem sjest, pa Ajiju fino, rečencu po rečencu, a vamo zadat. Samo nadopunjuj, kako ti dodajem informacije, ti nadopunjuj šta se dešava. I sastav mi sad fino da mogu advokatu objasniti. To ću fino, sve kulturno odraditi. I skočit sebi u stomak normalno, zato što ti si čisto suza i džaba ću to sve obaviti. Ti ne priliči, čim ti se... Ako ništa, izbićeš mi pare iz džepa za sudske troškove. Ta istina ti blokira, bori se reći, vam film, bila sam podrška tu. Niste meni, Boga mi, nikad podrška bila, Nanka, vjeruj ti meni. Nikad ti meni podrška niješe bila i od takvi mi podrška i ne treba, vjeruj, znači. Aj ti živa bila, čus. Pozdrav Marijan. Nikad ti meni podrška nisi bila, nisam te ja ikad smatrao za podršku ni takve kao ti. Zato što nije slijepo stala na tvoju ludačku stranu, nego eto povremeno postavlja i neko onako razumno pitanje da se čuje i druga strana, da i ti se izjasniš malo o nečemu dodatno. I radi toga ona je problem da ratni neprijatelj. Znači ne mogu dakle, mene podrška biti ljudi koji vise.
da ti Danka otkrijem jednu tajnu. Osobe njegovog profila i indoktrinacije i zaluđenosti još prije mene i prije YouTube-a i prije svega ovog tebi nikada nisu davali šansu. Zato što si Danka. Tamo po live-ovima ovi ljudi koji mene preko godine dana, dakle, targetiraju kao ovako, kao onako, dakle, Perišić, ko se lača mati, ko se... Ne mogu ja tebe targetirat ako je do mene došla informacija da si ti za mene poslao 15.000 eura da me ubiju. Onda kako ja mogu tebe targetirati? Valjda ti mene targetiraš, jer ja sam target jer poslao da se taj target pogodi s nečim. Ko se lača mati, ne umijemo pročitati ovo Perišiću, boga mi. Ma hajde, nije bitno, ne moraju ni lajka, šta me briga. Ako hoće nek lajka, ako neće, ne mora. Dakle, kao što rekoh, laž na internetu može imati realne posljedice u životu. Pročitao sam vam ja par tih naslova i tako dalje. Dakle, tu su uglavnom učestvovali više kanala iz Bosne i Hercegovine, također iz Austrije, iz Amerike, nema odakle nije. Dakle, digla se ta neka halaša, znači... Ta neka halaša da ljudi odgovaraju, tih više kanala se diglo, da ti snimi videoklipove odgovora na ono što si ti njih omalovažavao, ponižavao, vrijeđao, psovao i tako dalje. To se diglo, eto. Formirali nekakve timove koji su ciljano širili laži. Nema komunikacije da je formirala timove kakve. Koji su međusobno komunikaciji, to je bio neki komunikacije, su oni dakle tražili da se imamo mi te njihove prepiske iz te međusobne komunikacije. Nikako ti ne mereš imat bolje prepiske moje neg ja što ih imam kad ih ja ponudim na dostupnost. Onda nikako ne mere, ti nikako ne možeš imat kvalitetniju stvar što si ti možda nešto jedva nabavio dijelić neki. To je ništa u usporedbi sa onim što ti ja nudim sve Messengera što ima i historije što ima. Znači, uopšte, ja ne znam budalu, koja bi se budala bavila sa tim tvojim nečim što ti imaš. Kad more ući direkt tam gdje ti govoriš da se dešava nešto. Dakle, u kojima one traže da se mi sa djecom ucjenjujemo i tako. Zamisli ti spalcajac i prijavi neko desilo se ubistvo u nekoj kući i sad ti dođeš do te kuće, a ispred kuće te čekaju dvije osobe i jedna viče imam sliku da ti pokažem šta je unutra, a drugi ti viče imam ključ, možemo odmah ući da vidiš. Bil ti gledao sliku ili bi ušao ključ i ušao da vidiš očima? Šta bi ti eto učinio? To nije istina, to je priča jedne strane, a izaći sve to na video kako smo godinu dana maltretirani prijetnji, ubistvima, napadima, silovanjima. Ma ja predate sve te prijepiske njihove i ovo, svi su dokazi dostavljeni, dakle, i policiji tužila, pa neki rade ljudi svoj posao, dakle, vidjet ćemo. Što bi rekli, komopanci, komobojci, jel? Za jednu dvoguzu manje ovog teroriste više, manćemo, evo, 100% posljednji live, jer bilo bi malo bezveze da tužit ću čovjeka, a sad da se ne izjasnim zadnji put oko toga. Tužit ću, evo vidit ćete i ovdje zašto i to je to, jebi ga. Dakle, ni najmanje se ja, vjerujte mi, ne osjećam uopšte, jer nema smisla, evo na primjer, sinoć sam trebao čovjeku instalirat demo stvari koju prodajem da čovjek vidi hoće li kupiti. I čovjek je mogao, kucajući moje to nešto, naići na ovog lika i povjerovati da je ovo sve ovako. I jednostavno samo odustati. Ja jednostavno moram se obratiti da bi se znalo zašto ovo on radi, šta je to, da je to sve laž, izmišljotina itd. Eto, sam zato. Ali neće više biti ovo je zadnje i to je to. Sad advokat i eto, ko je kome kriv je. Jer ne da neđe vodi, pa hajde, eto, ja bi išao i dalje. Ali ne vodi jare niđe, evo. Ne vodi niđe. On će sutra isto ovako upaliti, isto ovo. Degenerizam ova isti i to je to. Kako bi rekao, ni... Pa mir sad, ako ti do sad nisi skontao koja strana laže, onda ti ili si lud ili ti noge smrde, što ono kažu. Znači, ako do sad nisi skontao koja strana laže, onda
Pa jel se zato ti trudiš da ukineš 35 videa meni po danu, zato što hoćeš da dokažeš kako ja lažem? Pa onda da bi to dokazao, ti sakriješ moje klipove da ljudi bi čuli. Normalno na obrisanim klipovima da ljudi čuju kako ja lažem. Jel zato ih hoćeš ukinuti? Ma ja, ko vjerujem, znači predato je policiji i ovdje, i u Austriji, i u Bosni. I to je to. Ma ja, ne moraš ni kontakt baš, šta me briga. A de molim te pojasni mi što je to tvoje veće od ovog mog što sam ja isto predao u policiji i ovdje, lokalnoj, federalnoj, Sipi i u Berlinu. I ne jebe niko da Karine mrdne. Karine. He. Pa nije meni niko obio kiosk ni tukro kola. Nego godinu dana čovjek pokušava ugasit nešto što se pravi 12 godina. Karine niko vako. Došli u kontakt, čuće se polako, već se je načulo polako. Samo što će se vi, kad vam padnu čučnute idejne vođe, kad kehnu, što će se vi svi ko miševi razbježat, izmijenjat nikove i onda doći u vlace u guzicu meni. To je taj problem. Znači, tako ste vi navikli, vi koji ste veliki ovisnici u YouTube-u, dakle vi morate tu visit kod nekoga, nešto pisat, pričat. Tako da, ne znam, Luka Bogan pita je, vjeruj mi, eto. Pita je. Što mene pitaš? Ali eto, dok je budeš pitao, odmori jedno 5 minuta. Nego da vi meni recite raje šta ima kod vas. Nema ništa, evo. Šta se radi. Da popijemo kafu jednu, zato. Mogu vam reći da će mi malo i dobro doći, malo da odmorim, radio sam eto godinu dana, nakupilo se, malo se nešto uštekalo, malo se i zaradilo, zarbaj sam taj, malo da se odloži, da se odmori, malo više, imam more materijala da postavim na YouTube, vjerujte da nemam vremena, nemam kad, nisam imao kad od posla, ja sad ću tamo malo da odmorim, da to ispostavljam. Eto, šta ima u Kanadi moj Zeno, kakva je situacija? Eno, spominju mu Milana Poljevića. Da ja vas pitam, da li vi znate nekoga koji je doživio nešto slično ovako? Ja nikog! Da je imao ovako slično iskustvo? Ja ne znam nikog. Ja znam da su ljudima znali obijat biznise, bilo to trgovina, firma, benzinska, šta god, obijat. Znali su možda farbat s onim sprejevima, prešvrljivat, znali su možda gađat jajima, znaju se ljudi tužit međusobno, znaju se ljudi varat međusobno, znaš, u biznisu, ko će koga zaje. Ali ovo, da godinu dana čovjek svaki dan te optužuje za nešto, a ti svaki dan sjedeš i odgovoriš na to sve, i on godinu kasnije i dalje lud isto, to ja mislim nije bilo, ne da znam sad nekog, nego otkako ljudi postoje nikad. Ni prije 1000, ni 7, ni 12, ni bilo nikad. Znaš šta ja mislim da se desilo ako nisi potplaćen? Jer ja i dalje ne znam šta se desilo, i dalje mogu sam nagađat. Znaš šta ja mislim da se desilo ako nisi ti nečiji da te plaća? Ako nije to, onda je vjerovatno najgori od najgorih vehabija što je se desio u Bosni i Hercegovini, on odlučio da se oglasi i zato je ovo ovako i ovako to izgleda. Znači, gori od tebe ne postoji. Ili si plaćen, pa zato imaš veliko volje, ili gori od tebe ne postoji i ovo je maksimum ludila. Što naš mozak može funkcionisati i derat kad mu se primijeni to ludilo. Ne znam. Putujem s tramputicama života sa mnogo pitanja i nemam odgovora. Kameo, ti ideš sad skroz na blok. Vjeruješ mi, ako ne vjeruješ, provjeri. Ideš dakle skroz na blok i aj ti tamo svoju raju i uživaj. Hajde. Lamijan oficial, sa neprodužavanjem ugovora. Šta Lamijan, ne razumijem, šta sa neprodužavanjem ugovora? Ne, nego da je lažno optuživan. Za kakve stvari je to.
da je lažno optuživan, da je ubica, da je terorista, da je ovakav, da je onakav. Nije se ni tebi lažno desilo da si optuživan, nego ima članak prije 17 godina kako si htio čovjeku odrubiti glavu i platio bi da to se uradi, samo da si imao pare, ali da to nisi imao pare, pa zato nisi mogao. A ti da si imao, ti bi to znači obavio. A terorista ima jasno zašto te optužujem, zato što se uklapaš mi se u definiciju. Nije ofulano ni jedno slovo, ni jedan zarez, ni jedan zavoj čitanja definicije. Čitanja ništa nije ofulano i zato. To pitam. Da li znate nekoga koji je doživio nešto slično? Pitam to Lamija, ne pitam kako to proživa njegov, to je najmanje bitna stvar. Možda, bar ovdje u Njemačkoj. Bar ovdje u Njemačkoj ti je nebitna stvar, uopšte još produžiti ugovor neće. Aha, pa mislim, tek sam došao pa vidim naslov. Pa pročitaj u opisu videa, Lamijan oficijal. Pročitaj u opisu videa šta piše. Ne mogu sad Ahmed Đonlić nije lažno, ima članak gdje si rekao da želiš odrubiti glavu čovjeku i to je u real time-u, a ovo što ja gledam je sat ranije i eno ode čovjek jer to nije, a članak što ima to nikom ništa. Ponavlja priču 100 puta, ispričao sam je na početku i to je to. Idemo životom, vikend odmaran, lijepo vrijeme, samo opušteno kod vjernika, nema nesuglasica kad zna da se sve dešava. Ma naravno, pa sve se dešava Allahovom odredbom i sa Allahovom odredbom treba biti zadovoljan, to je to. Ne treba. I ako je Allahovom odredbom došao ti mail da nema problema u videima koje si reporto, zašto ne jebeš Allahovu odredbu ni 2%, nego nanovo reportaš? Znači, treba i Allaha preispitat, ni on ne gleda na situaciju najbolje, jer eto drži me. Jel toliko si lud? Haj mater, budi toliko lud da ne znam eto šta, da nešto. Da se uopšte skira. Uopšte se ne treba ni ne bi mene čudilo da si ti toliko lud. Ne skira. Dakle, kao što sam i rekao, ja sam slao prijave o povredi privatnosti, prijave za klevetu. YouTube je počeo da uvažava sve te prijave. Jest, zato je sve zeleno. Neki su izgubili monetizaciju, neki su, boga mi, izgubili kanale, nekima je zabranjeno doživotno pristup YouTube-u, nadamo se da će još nekima biti zabranjeno. Nada zadnja umire, a zabranjen je pristup onom što si ga uporno u jedno 15 live-ova od ovih 200 podržavao, ti ne bi li nekog isprovocirao i nikad ni sa čim nisi uspio i da ti i dalje pokušava. Nema veze što nisi ni sa čim, možda ćeš s nečim. Možda ćeš s nečim, jebote. Što je podržavao čovjek genocid i govorio da će nas opet pobiti sve i to. Ti njega podržavao, znači zato me ne bi čudilo da si ti lud toliko. Dakle, sve to ide svojim tokom. Ako tebi genocid ne znači ništa, što bi ti značio to što ko fol lažeš? Ja nisam takav čovjek, ja neću izračati istom mjerom, dakle, ali... Ima kako nema, čuj kako nema. Ima kako nema. Jer evo kako, recimo do tog momenta važio sam kao jedan kao najbolji radnik na odeljenju, a među nekoliko najboljih radnika na klinici sam važio. Dakle, za godinu dana sam stekao status, zato što nisam išao na bolovanje, nisam se izvlačio, nisam, znate kako ću švabe ovdje malo na bolovanje. Tako da znači faktički kad god je trebalo odazovem se, uskočim, šta ja znam, uvijek sam bio pri ruci što se kaže. Sad odjednom nema produženja ugovora, dakle jedini razlog može biti taj, nema šta drugo da bude. Međutim, oni vam to neće nikad reći, što bi ljudi... Ali čekaj, kako oni nisu mogli shvatiti da mene treba uzeti ta tvoja direktorica i sad tam na tom monitoru ili televizoru, šta je već bilo, uzeti i kliknite report i da joj ti na njemački objasniš šta će utipkat i da pošalje žena report. Zašto oni nisu to shvatili i da reportaju mi video te? Radili protiv sebe, što bi sebe ukopavali. Pa kako je to rad protiv sebe da uklonu ovo zlo poput mene sa YouTube, da ti pripomognu ideji? To je zapravo korist.
Em bi ovdje korist napravili, em kasnije bi ih Allah nagrada. Kako ne možeš to da im objasniš? Znači, zato sam ostao radi posla, bez posla radi klevete, znači, zato mi neće, mislim, bez ugovora. A kako ja ne mogu da ostanem bez posla radi tvoje klevete, ako se radi tog ostaje bez posla? Bez novog ugovora, nisam ja ostao bez posla, daleko od toga. Da jedini razlog može biti da onda njima nisu više potreban. Ne, nije tačno, tu fali radnika. Tu non stop fali, vas da neko novi dolazi. Čuo ste pozvali dokumentaršu i to se desilo, znači da ima veze ko ima kefalo, ma naravno. Ma naravno, to neće skonta samo onaj ko neće da skonta. Ja. Samo onaj ko neće da skonta, ali eto, nije to ni bitno na kraju krajeva, ja kažem. Ja. Pa čekaj. Ne mogu ja to dokazat, Plamijan. Ali zar nema ratni drug neku vezu da te sad zaposli tam? Iz Berlina mu je isto jedna porno industrija što se Jasmina udala. Zar nemaju neku vezu da te zaposli, makar ko portira, da eto gledaš ko ulazi jebat? Oficijal, ja to ne mogu dokazat. Sead Pezerović 10 maraka, falat na 10 maraka, da Bog da ti Allah dragi. Hvala Seada na ceneru. Uzrok je kleveta. Kleveta je uzrok. Kleveta. Jel me razumiješ? Mene je direktorica pozvala i pokazala mi pun display tih videa o meni u kojima gdje su moje slike i opisan sam kao terorista, pa ovo, pa ono. Pa zato što ja dadnem AI-u. Prvo sačkam da se generišu titlovi, brate moj. Slušaj, da ti objasnim kako ja to uradim. Ne pišem ja one opise, nego to radi AI. Ali ja mu dadnem titlove, čitave, file, megabajt. I on sve pročita ko je kome šta rekao. I onda mu kajem na osnovu toga sastavi šta se desilo, šta ti misliš da se desilo. I on meni svaki put sastavio samo copy-paste. Ja dodio nisam njegov nijedan opis nikad. Pa neću ni dokazivao, šta ću kome dokazivao, čuj, to je jasna stvar. Što bi ja kome to i dokazivao uopšte? Gledaj ovo. Sam da ti pokažem. Kad odem na kanal, evo ti jedan primjer kako je to on izveo. Video zapisi, popularno, sad ove najgledanije da vidim. Evo recimo ovaj. Idemo u goste, gledaj. Pa! Ovo je AI! Ovo je Amke Dragon 2 marke, teško je kad se izgubi posao, ali sam je sebe zezno. Pa teško bi i meni bilo da izgubim posao, jer i on radi na gubljenju mog posla. Ovo je sinoć AI generisao sine. Sinoć je to baš ja radio na reconstruction of the information of this video, you know about it. I kažem ja AI-u, ima reko sponsor taj i taj, što su mu vlasnici taj i taj. I evo ti titlovi i navedi to u opisu i po titlovi i dole mi ove tajmove Jessica. Ti misliš da bi ja išao gledao Jessica da ovdje šta dešava ovim vremenima? To, brate, on skonta, vidiš. Na toliko i toliko dešava se to i to i ti klikneš i odeš. Odeš tu i tu. I on kaže, to što ti zoveš zlo i idejni guru i čudesa. Evo kako AI to vidi kada pročita ko je kome šta rekao tu. Kaže, uronite u autentičan bosanski razgovor pun humora. Znači da sam ja autentični onaj bošnjak. Humorističan. Eto viš AI viče. Kolokvijalnih izraza i svakodnevnih briga. Pratite naše likove dok se kroz šalu i zadrkivanje bave učenjem njemačkog jezika uz aplikaciju Hi Native od Lang 8, pa tu link dade. Idealnu za učenje stranih jezika na praktičan i interaktivan način. Od planova za odlazak u Njemačku do priprema za večernje prelo, viš trebam bude ispraviti. Ovaj video je prava mješavina bosanskog duha, cinizma i topline. Evo ti čega je to mješavina, a nije mješavina od tog tvog zla što ste se vi u stranci izdogovarali. Uz bonus dozu lokalnog repa s pjesmom Mrzi me hiljada, voli me milion, koja će vas osvojiti. Znači nije rekla da će vas unazaditi ko što ti, nego osvojit će vas pjesma. Saznajte kako se kaže dajte mi kilu telećih rebara na njemačkom i pridružite se našem putovanju punom smijeha i snova o boljem životu. Hvala našim sponzoru Lang 8 i njihovoj aplikaciji Hi Native što podržavaju učenje jezika i povezivanje ljudi širom svijeta.
doktorat sastaviti po klipu. To je bolesno šta radi. A niđe nema tog tvog zla što ti. I ni u jednom nema. Svi klipovi dobijaju opise, ni jedan nema ovo. Ja inače volim promjene, mene inače mjesto ne drži dugo, ja sam u zadnjih 3-4 godine promijenio 10 firmi, tako da meni to uopšte ne čini problem. Nego kažem, samo sam htio da navedem primjer. Kaže Mirsan Hadžibegović, to je jako ružno i ne bi volio da se iko nađe u takvoj situaciji, da te ova pomogne da dobiješ u nekoj klinici. Ma već sam imao ponuda, kažem, za vrijeme dok sam radio u ovoj firmi, tako da što se toga tiče, nemam ja problem. Ostaću ovdje naravno do kraja ugovora, ispoštovat ću i idemo dalje. Pa još šta ćeš, moraš ispoštovat, ako odeš neće ti isplatiti. Kaže, pa šta kad ti je dokazala video, šta ti je rekla, pa pitala me kolega šta je ovo? Šta ovo piše ovdje, ime, prezime, terorizam, terorist, ovo ono. Ja je objasnio da je to laž, da je to hejt od ljudi iz Bosne. I to je to. I ona došla kući i našla to i malo pustila, a dole joj se uči to njemački titl. I malo, boga mi, čitala, jedno 10-15 minuta čitala, pa zovnila nekog, pa pitala, vid šta sam našla, šta ti misliš o ovom, malo sam gledala, bil me mogao posavjetovati. I čovjek sjeo, odgledao sve, skonto te šta si i rekao, ne produžuj ugovor. Eto, da se ne ispituješ i ne propituješ šta je bilo. I rekao je fino, i ako smatrate da bilo šta od toga ima primjeni, imate policiju, zovite slobodno policiju da provjeri i to je to. Evo leti ona da sebi probleme u život, da tebe ubacuje. Evo leti, sad ću, boga. Ne, kaže, ne kolega, mene samo interesuje vaša strana priče i to je to. I tu je sve završeno. Tu je sva priča završena i to je to. Naravno, nakon toga ja sam pitao, primičio se par dana, pitao prije dan, dva, šta je sa mojim mnogim ugovorom, kaže, žao nam je, ali nećemo vam maći uslugu. Vako kad dođe. Naravno, bez obrazloženja. I eto, to je to. Eto šta mi je rekla Lemijana. Zato sam rekao, nema nikakve veze sa YouTube-om, žena sam htjela da zna pozadnje. A prožavanje ugovora neće da provjeri, nisi više. Nije tačno da im ja nisam potreban. Nije tačno, nego jednostavno ljudi ne žele apsolutno da imaju. Bravo! Znači jednostavno neće ljudi, imaju mogućnost, što da ne. Bravo! Neće, može naći, ima i drugi radnika. Neće on. Znaš kakve su Švabe? Švabe su jako oprezni, sumnjičavi su oni. Šta ja znam, pogotovo kad su muslimani u pitanju, oni su jako sumnjičavi. I to ti je to. A treba da ti je obećan ugovor za stalno par mjeseci. Ama znam, ću ja sad objašnjavati svakome. Jednostavno neće da produže i to je to, sad tvoje prsta neće ostati bez hljeba, kao što su mnogi tebe okrivljivali da ti hoćeš da ostaviš neke ponudbe bez hljeba, kontra šta hoće. Ma znam. Pa da im jest potreban, onda bi oni te ponudili razgovor da razgovarate na novom ugovoru, na novoj plaći. Ama bola meni bilo obećano prije toga ugovor o stalnom radnom odnosu. Dajana, joj sam te naslov nam lakša. Nije nam lakša Dajana, Boga mi istina živa. Nije nam lakša. Nije mi dakle obećan stalni ugovor, sljedeći ugovor da bude stalni. Mogu ti i ja obećati da će sutra biti sunca, kiša pada. Lamijan, ako nastaviš tako, prvo ćeš na hlađenje, pa onda mijenjaš listu. Lamijane, Boga mi. Tako, ja te zamolio, ako možeš piš normalno, ako nemaš, nemoj, to je to. Kratko, jasno. Nadam se da si me razumio šta sam rekao. Kako da nekom jasno? Pa fali da se mi radnika Dajana, samo što neće meni da produže ugovor, novi ugovor da mi daju i to je to. Evo ja dajem tebi konstruktivan primjer kako izgleda kad ja obrišem komentar koji mi se ne sviđa. Evo vidi, pogledaj. Cool je to. Evo, jesi vidio kako izgleda? Gledamo mi to mjesecima kako to izgleda.
Ma znam ja sve koji će igrač ovdje, ja sam pokušao ljudima da budem korektan prema ljudima, da im dam malo prostora. Ma dobro, to ovdje nije normalna stvar, Švabe nisu takve. Znači, neće ti dati obećanje tek tako. Znaš, Švabe su ljudi od riječi, nisu oni baš ono seoske varavce ko mi, što bi rekli. Uglavnom, život ide dalje. Život ide dalje. Kao što rekao, ja sam i ranije sam davao podršku ljudima koji su na meti laži. Meni, sada ja kažem, možete mi uzeti posao, ali ne i dostojanstvo, ne možete mi uzeti ni posao, znači. Ne možete mi uzeti ni posao, ja danas pretavnim rad, na jednom mjestu sam počnem. Dostojanstvo se ne sekira i to 100% niko ne može uzeti. Na drugom, tako da se ja zato ne sekiram. Ali to najbolje o vama govori Kostić, šta se ne govori o meni. A šta se je to desilo prije par mjeseci? Malo ću ovako iz dosede da na smiješno, boga mi ko je čiji igrač, ja soliram. Men glupo da prevodim fajl i da ga čitam, evo link, nek svako sebi pročita šta sam ja prijavio policiji i šta čovjek mjesecima radi. Evo link, pa nek svako sebi pročita. Pa naravno da sam pisao na posao. I od tog nema, ja sam to džaba zvao, to ti džaba postoji. Drugim ljudima, zato što su me nazivali teroristom, psuvali, vrijeđali, zato sam im pisao. To ti ne bi, jel? Ti ne bi pisao ljudima da te lažno optužuju. Naravno da sam pisao i pisat ću uvijek. I uvijek ću pisat. Znači ti si pokušao oformiti cyber terorističku grupu za cyber terorističko djelovanje i aktivnosti i kad je neko odgovorio da to ne treba, ti si prijavio taj odgovor kao lažne optužbe da si ti pokrenuo cyber terorističku grupu. Tako je išao krug tvojih aktivnosti. Meni nisu pisali na posao. Znači to, meni nisu pisali na posao. Pa ne moram ti pisat na posao, ja se pobrinem da nativno tvojim ljudima oko tebe izađe ono što ima veze s tobom. To ti je Amilma Gold SEO paket. 3.500 eura pol godine, samo SEO ti radim. I tačno ljudima kojim treba izlazi šta treba. Poslovna tajna. Ma ima posla preko glave, boga pusti. Njoj je to samo iskočilo jer je trebalo. Eto vidiš. Evo vidiš, ovo je karma recimo, da ti odeš malo da odmoriš Lamija. Eto, pa ako ne budeš pametan, znači poslije ide trajni blok. I to da ti kažem, znači sljedeći put ide trajni blok. Ako ne još u sturu, ideš na blok. Ja ne tražim da mi titrate, ali ne tražim, nemojte mi s oproštenjem doći i srat ovdje jedva čekat. Dakle, pa slušaš li ti tamo videa, užas. Ama, teško je nekim ljudima, ne možeš ti budali objasniti da je budala. A de objasni mi, budalo, zašto se osobi koja se zove Adisa Bešić obraćaš sa Alba? Šta je to budalo? Ne, to je vrlo teško. To je vrlo teško. Žena Malma pobježe, niđe. Koliko danas lajvaš obaraš, što je rekao svi rekorda. Pa ne znam, vidjet ćemo koliko nas bude tu, koliko se budemo družili, lajvat ćemo. Koliko bude nas tu. Dajana, sam keto te po oficu, aha, dobro ti čuči. Pa nije, neću ja da dozvolim sebi taj luksus da... Alma kaže, večeri pravim čeka, mi stiže iz Španije utvira. Aha, tvoje uši su tu, znači, dobro, super, drago nam je. Jarko, da te ne otjeraš ovi hejteri što su počeli odmah nešto napadati. Rekao da nisi rad njih ošla. Kaže, pa sam kao na čemcima da sleti, hajdom, amin, sleći će ako Bog, nemoj se skirati. Sletit će.
Ne skinam se ja posla, ima uplate s YouTube-a liježu, Alma zloj naopako, pozdrav. Zloj naopako, pod hitno mijenjaj taj nik. Znači, nik ti je pravo, skoro si otvorio, dakle, nemaš pretplatnika, možeš promijeniti nik vrlo lako. Tako da, nik ti je jako ružan, odmah da ti kažem, broj naopako, baš ti je ružan nik. Ja bi ti predložio da ga promijeniš. Darko Milanović. Živio. Hajžnja. Hvala ti na 15 mjeseci članstva. Evo, kaže Juka, zvao ga neki PayPal prevarant, pa on njega izvrnuo. Morat ću poslije da to pogledam, da vidim šta je bilo. Da pogledam šta je bilo. Znači, ljudi su samo dokazali u stvari sami sebi, jel? Da nisam zabavno pričao da treba... Hvala za članstvo Mumiju. Treba prijavljivati. Znači, takve ljude stvarno treba prijavljivati na svakom koraku, znači, čim vidite im neku grešku, failu prema nekome i ostalo, znači, ne samo da ću ja prijavljivati ono što se mene tiče, nego ću prijavljivati što se tiče i drugih ljudi, jer to mogu što se tiče i povrede privatnosti, ovoga i onoga, mogu tamo samo navedem povreda privatnosti, vremenske oznake, ime osobe, tamo, vamo. Vjerujte mi, dakle, da to treba raditi pod hitno. Sve dok ljudi misle da mogu da rade što hoće, treba to raditi. Evo, jedan od ključnih dokaza na suđenju sa Memom i Elmedinom je to što je YouTube vratio obrisane videe uz obrazloženje da je pregledao u skladu sa zakonom i da ništa nije prekršeno. Znači, to je jedan od ključnih dokaza na kojem baziramo mi odbranu, ima tu još svašta, ali to je jedan od jačih. Da je YouTube vratio i dan danas su oni svi dostupni i najgledaniji na ovoj playlisti i to je dokaz da nije ništa prekršeno, jer da jest ne bi to bilo dostupno i dalje na YouTube-u. Eto, to će vjerovatno biti isto jedan od jačih dokaza u tužbi protiv tebe, da nakon što se sve reportu i ništa YouTube nije uklonuo i konstantno viče nema problema i sve je u redu, ti i dalje pozivaš na okupljanje i formiranje i lažne reporte, ja to moram tužiti. To je to, vjerujte mi. Jer ljudi se osili bezobrazni, misle da su oni neko i nešto. Jer neće YouTube, ako nema osnove, on neće uvažiti. Ma ja samo YouTube prijavljivati. Samo YouTube prijavljivati, ovo je tek početak, ovo što se nekima dešava, to je tek početak. Tek je početak, šta će da im se desi. To je tek početak što se tiče YouTube-a, šta će da im se desi. Jer YouTube sve više i više usvaja, dakle, i prihvata. Jer YouTube-u je više puna kapa nekih stvari. Dovde. Tako da... Vako ruka. Kaže i... Vako ruka tam dršće nad banom, nego ne mogu zato što voliko je deme prijava u policiji, ne znaju ljudi šta da rade, ne mogu ništa. A vako ruka dršće, da mu je banovat, ali ne mere. Idemo životom. Nemoj da i Sofa ostane u životu kod neki i Kauči umiru od lajva. Samo prijavljivati, vjeruj mi. Stvarno, što se kaže, traže čepa, jel? Yes. Sigma Bjorn. Nisu mi otkazali Sigma Bjorn, nego neće da mi produže ugovor. Dakle, ističe mi ugovor i neće da produži ugovor. A to ti je drugačije, to nije isto. Dakle, ističe mi ugovor i neće da mi produže, a bio mi obećan stalni ugovor. Međutim, neće da mi produže ugovor, o tome se radi. Kaže, idemo životom, ja se divim, izdržao si javno linč i na kraju pobjedio, a sjećaj se kad sam ti govorio da odustaneš, da se povučeš. Pa što bi se ja povlačio, što bi odustao kad sam u pravu? Ja moram ovo tužiti jer ovo je ozbiljna optužba da ja linč radim, a linč ima šta je, a ja ga nikad izveo nisam i konstantno da neko sluša da ja radim linč i da krene misli da je to tako, ja to moram tužiti, džaba je. Zašto bi to radio? Sam budala, što? Što, kad sam u pravu 100%? Zašto bi se ja povlačio i da dokazujem tim Nikogovićima, tim nulama od ljudi, da ja dokažem? Jer pazi, meni nema smisla da neko prijavite policiji, pa te prijavljuje narodu godinu dana,
pa te prijavljuje firmi godinu dana, pa te svima pokušava svaki dan ohljagat i ne uspije i čovjek i dalje hoće, meni to nema smisla i nema puta i ja to moram tužiti, šta ću? Jebe mi se da li je lud, šta je? Jebe mi se apsolutno. Da su oni bitniji, da su jači, da su snažniji od mene, da su strpljiviji. Ne, Bož, sad ću, ne. Ja ne popuštam. Ne da kažem da sam ja tvrdoglav, da ovo, da ono. Nego kad znam da sam na istini, ja ne popuštam i to i to. Zato ću ti ja sad pružiti pravo mjesto gdje istina se vrijednuje i sluša, neko ima nešto od tog slušanja, pa da tam to ispričaš. Kaže Sigma Bion, a koji si posao radio do sad, nisam upućen. Radim, nisam radio, nego još uvijek radim kao medicinski tenčar, Sigma Bion. I nastavit ću da ga radim, ali vjerovatno u nekom drugom dijelu grada, neću ovdje gdje, mada ima tu, blizu mene, mada nema ovdje puno bolnica oko mene, 2, 3, a sad vidjet ćemo gdje ću i kako ću. Ajmo ljudi, like, 124, vas samo 14 lajkova, stvarno sramota. Govori li ti to šta? Ma ovdje posle ima preko glave, brate, ja se uopšte ne skiram, vjerujem, najmanje. Evo ja sam ovo eto tek tako napravio live, da dam primjer ljudima, da objasnim šta, da može da se desi, dakle, na osnovu, dakle, tih, hajde tako da kažemo, znači, dakle, laž na internetu može imati realne posljedice u životu. Eto, tako da kažemo. Tako da, a što se tiče posla, ja se ne skiram ovdje, posla ima. A na vrijeme sam se prijavio na Arbaj, sam, hvala Bogu, tako da, iako ne uspijem da nađem odgovarajući ugovor, odem malo na Arbaj, sam to odmoti, to je to. Dok nešto ne izleti, jel? Nego sam eto tako da malo da budem, aj malo i da kažem malo i da privučem malo Raje, vidim Raje. Ja. Prati, sluša, eto. Do sada sa 100 kanala, neće ljudi da lajkaju iz inata, a ja lajkam iz inata i hvala Bogu, dobra mi plata. Alma, velika je to etiketa i sad tim se ne za. Nisam završio medicinsku, nego sam se prekvalifikovao ovdje u Njemačkoj. Pere guzice! A završio sam mašinsku tehničku školu, sam završio u Bosni, davno, 86. A sam se ovdje prekvalifikovao. To ti je isto ko što sam ja sam naučio web stranice praviti, ali kad me pita otac šta si ti, ja sam web developer, sine. I to full stack. Aha, velika, to, razumijem, ali pa dobro, snosit će posljedice ti ljudi koji su dakle, pravne procedure su pokrenute i naravno, pravda je spora, ali ona je dostižna, sigurno, dakle, 100%. Dakle, nemoguće je da ti toliko vremena prema nekome na taj način da ne budeš pravno sankcionisan, to je nemoguće, dakle, to je nemoguće. Samo što Eto, ja vidim da je moguće i da niko ne jebe ni 2% da se šta pomjeri i moram se ja pomjeriti, jer dovde više, a ne vodi niđe. Samo što, kako se zove, što treba vremena da prijave odavde iz Njemačke da stignu dolje. Znači, ovdje prvo njemačka policija treba da proslijedi tužilaštvu, pa tužilaštvo da formira predmet, pa da ga proslijedi tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, pa da ono, dakle, to su malo, ipak su to malo procedure, ali kad tužilaštvo odavde naloži tužilaštvo dolje, ono mora da predzime mjera. I to je to. Mada sam ja prijavio i dolje, i kako se zove, naravno i advokat je dolje podnio tužbu. Tako da, advokati u stvari, advokatski tim, koji radi za mene. Da li vi shvatate da mene apsolutno boli kurac što je to lud čovjek? Da li shvatate vi to? Neki je žulja to što si medicinski tehničar, pa kako otkud bez fakulteta, samo im kaže Kosejo Vredović, čudo neviđeno. Pa ne moraš imati fakultet, zašto bi imao fakultet da bi bio medicinski tehničar? Ne moraš to. To nije nešto specijalno zanimanje, medicinski brat, medicinska sestra. Nije to uopšte, znači završiš ozbiljno 3 godine i to je to. Nema šta, završeno. Znači dio predmeta od ozdo ti priznaju, dio ovdje još završiš, oškološ se i to je to. Nema šta, kratko i jasno. Nije to. Ne treba drugo, već ako imaš fakultet, onda to je već doktor.
Sad kaj, Teo Brajlović, čudo neviđeno. Pa ne znaju oni koji, da nisu ljudi, šta ja znam. Marija Jovanović, a da nijesi, ne kaže se Marija, a da nijesi, nego da nisi. Amke, 2 marke preporuka šta prvo naučit za web development. HTML i CSS. Bez tog ne možeš ništa. Vidi, evo ova Marija sigurno ne zna te stvari. Jer nije me čini dovoljno školovana. Da tuđa djeca nemaju šta jest pa se to vratilo, tebi karma je zlo. Nije se meni uopšte vratilo, hvala Bogu, moja djeca imaju šta da jedu jer smo mi u Njemačkoj i alhamdulillah, imali šta da jedemo. A ja sam rekao i od tog čovjeka, djeca ako ne budu imala šta jest, ja sam spreman znači u najbližu javnu kuhinju da im uplatim obroke redovne da imaju, neće sigurno biti gladni. Pa dobro, jes. Znači on ako ostane bez posla, a on je sebi kriv ako ostane bez posla, ja mu... Jes, može, a i ne mora. Sam da vidim gdje mi ono... Samo, aj nekom priča dok ja nađem. Nisam kriv, Boga mi. To ako mi djeca bez hljeba ostanu, on je sam sebi kriv. Ja mu to nisam kriv. Ja se samo branim. Na legalan i legitiman način. Ali opet kažem, ja sam toliko dobar čovjek da ta djeca, ako ne budu imala šta da jedu, ja sam spreman u najbližoj javnoj kuhinji da im uplatim obroke da imaju šta da jedu. Evo, jel pošteno s moje strane. Kad bi ja sad znao gdje sam stavio. Tako da Marija, ovaj tvoj komentar stvarno nema mjesta. Odmah da ti kažem. A naravno. Imaju ljudi koji su dobri s tim ljudima koji znaju da bi ja to uradio. Koji to mogu da potvrde. Koji me znaju dovoljno. Hvala dragom Bogu, Marija, moraš da poslušaš live, da vidiš šta je tema, u čemu se govori, šta se navodi kao primjer. Znaš, nemaš onako dođeš samo pa lupaš glupost, mislim, nigdje veze. Prvo, nema veze s temom, a drugo, nije tačno, znaš, tako da. Ali eto, ja sam jako tolerantna osoba i dozvoljavam ja svakome svašta da piše, jer tako, šta ću, takav sam, nisam. Evo ti jedan primjer. Just a fucking moment. Actually, ne, bam. Evo ti jedan primjer kako ovdje može da se napravi. Samo malo. Šta je ovo volišno? Nije ovo. Ovo. Save. Desktop. Folder Samir. Indeks. Samir indeks. I evo ti. Ali sad da li je ovo jedno od drugog, to je pitanje. Samo malo. Zato što sam pravio nešto i ispalo mi mnogo lijepo. A samo ima HTML i CSS. Ali samo sekundu. Nije ovo. Ajde, neko ni dalje priče dok ja to nađem. Nisam zla osoba, nisam zlonamjeran, nisam... Sad bi neki aman zaman jedva došli da pravi neki pir. Sad oni misle to je ko neđe u Bosni dolje, gotovo, umrijet će odba, ne ima šta da jede. Evo ti ne moram tražiti. Smiješno, stvarno. Evo ti ne moram tražiti ništa. Evo ti index HTML, file i evo ti, sam da ih evo ti vam, style CSS. Evo, samo indeks i style. Nema JavaScripta. I kad ovo pokreniš, evo šta dobiješ. Pazi. Uopšte niđe nema JavaScript. A možeš napraviti šta hoćeš. You know about actually. Sad nastavi. Ja sam ovdje samo dakle naveo šta mi se desilo na poslu i naravno to je moja pretpostavka da zbog toga neće da mi produže ugovor. Mislim, nema šta drugo da bude, jel? Yes. Ama bro, dijaspora, ja potvrđujem znajući tebe, brate, da bi to uradio. Ja garantujem da bi mu uplatio u narodnu kuhinju da imaju ta djeca obrat. 100%, vjerujem. 100%. Znači 100%. Kaže, to što su ti prišli u startu i nije se dogodilo, ljudi doživljavaju kao da se je desilo, kao da si ti mnogima ukinula kanale, a ništa se nije desilo osim klevete. Utego, samo još slike povezao. Naravno. Pa oni su među se, ja sam rekao, oni će se na kraju među se počerupati. Pa oni su među se jedni drugima, Bosancu u cvijetu, a i Guru je rušio kanal, i on to zna. A on na kraju rekao da sam ja, da mislim, nigdje veze. A i Guru, sad za tebe optužbe. A ono nigdje veze. Tako te neke stvari, međusobni neki ratovi tamo, preko bare, oni pokušavaju na mene da nemam ja protiv tebe ništa, čovječe, da, parima se i to je to. A ja.
ali znači, inače ja protiv osobe kao osobe, znači ja ne mrzim ljude, ali mrzim njihova djela. Mrzim djela koja oni rade. I kada vidim da rade zla i loša djela, naravno da se potruda i sankcionišem u tome. To je moje pravo. Dosta sam uglavnom se fokusirao na to da sankcionišem ona djela koja su usmjerena na mene. Međutim, kad sam vidio da to zlo stvarno prelazi svaku granicu, ja sam odlučio, naravno ne sam, uz pomoć još nekoliko ljudi, i to se radi naveliko, dakle da sankcionišemo, naravno putem legalnih i legitimnih alata preko YouTube-a, da sankcionišemo i stvari koje su usmjerene protiv drugih ljudi. Znači ti ćeš morat i objasniti ko su ti ljudi svi zajedno što su s tobom to isto. Znači ti nisi sam. Dobro, da navedemo u tužbi. On sa još nekim ljudima, pa ti objasni ko su ti ljudi. Znači ne samo protiv mene, nego protiv onoga tamo, i tu ćemo te jedan sankcionisati zato što si đubro, jel? A to što nisi kako treba. Pa za početak izgubiš monetizaciju na jednom kanalu, pa ćeš ti brzo ako Boga da izgubiti i na drugom, pa ćeš pa i na treći, pa ćeš pogubiti sve kanale, pa će ti biti na kraju zabranjen pristup YouTube. Evo Srekić šta je uradio. Evo, sad čovjek reče šta radi. I ovo radi godinu dana. Ne zato što tebe neko mrzi, nego zato što ti to tražiš. To je to. Danas se strogo gleda ko koga prati. Ja sam opasan da izgubim 3 kanala, moguće da ću ostati bez ljeba. Voli njega kurac. Ja čuo sam da ti cifre zarađuješ preko YouTube-a. Miro Brko, assalamu alaikum iz Holandije. Alaikum salam, Miro Brko za Holandiju. I dobro nam došao Miro. Boško Bogdanović, pozdrav, kako zdravlje junačko. Pozdrav Boško, hvala Allahu, nikad bolje, alhamdulillah, super. Hvala Allahu na svakom stanju, uvijek kažem, hvala dragom Bogu na svakom stanju. Bilo dobro, bilo loše, ja sam uvijek zahvalan i zadovoljan. Čune posranka. Čune posranka. Uglavnom, šta reći koju poslije poporati? Dakle, dajem podršku ovim putem svim onima koji su na meti, laži, provokacija i tako dalje. Nemojte ljudi smatrati da je to samo onako drama, mi došli malo... Ja moram tužiti ovo optuživanje da postoji nekakvo proizvodnja meta ljudima sa lažima. Negdje drugo izvan stranke njihove. Da još negdje to postoji. Ja moram to tužiti. Zato što ovdje nikakve mete se nikom ne prave, nego se branim od čovjekovog laganja. I ja moram to tužiti kako on to pokušava nazvat. I uporno ponavljat, ne bi li to neko tako počeo zvat. Moram tužiti, ja bi ga pa ako ne budem pravo, ljudi će reći. Malo da se zabavimo, da ovo, da ono. Zigma Bion, pa kako je ona uopšte došla do tih live-ova? A ko Zigma Bion, kako je došla do nekog... direktorica? Zato što tam 4 zvijezdice stoje kod Milma Digital pošto je usluga. Very, very expensive because very, very good. Mi da ne znam, jer nije mi jasno. Nije došlo ono do nje. Pošte, nije mi jasno. Jedini razlog može da bude tu što ima još naši ljudi tu rade u firmi i da joj je neko jer ja sam ovdje ipak poznat YouTuber ovdje u ovoj okolici, znači zna se da se bavim YouTubeom, dosta me radi odavde prati, koji ne komentaršu baš, ne javljaju se. Čune posranka, prvi put sam kod vas na kanalu, dobro nam došao. I ne znam, velika vjerovatnoća, 99% da je neko od njih rekao. Znači to je to. Nije mogla nikako drugačije. Nema šanse, mislim da ona lista Čune posranka, evo zapratio. Čune posranka, ja sam tebe, ja mislim, sačekaj malo. Evo, zapraćen si i ti. Samo malo da stavimo. Evo ćemo.
Hvala Mariju Dubravcu na 10 eura. Ja se svima izvinjavam što sam naglo morao otići, nije mi bilo dobro. Mojoj dragoj Sanjeli, hvala na svemu. Moje jedino, volim te Sanjela. Nemoj bolan targetirat ljude, tako i odavde zlo slat ljudima. Sa tim parama, prljavim, što nisu halal. Neće više govorit, Čunet, evo ga, neće više govorit, što je govorio. Što je govorio, ovdje više neće pregovorit. Hoće vam. Evo dakle, zapratite ovaj link što sam stavio, Čunet Potranka, zapratite ga, jel? Dakle, ljudi moji, kao što rekao, zapratite naš kanal, mislim mi ćemo i dalje nastaviti pravnu borbu, i te će se stvari morat izvesti na čistac, jel? Morat će potom. Uputnica, eselamu alikum, alikum selam, rahmetullahi barakatuh. Evo ga i Čunet Potranka ti je odgovorio. Pa naravno. Ma neću to, šta ja znam. Kako će biti halal umarja, pa ne. Sanjela je moja ljubav i ona se ne ljuti i zašto ne bi bilo halal? Zato što si Mario. Da si Mirzet, moglo bi biti halal. Pošto si Mario, ti svejedno goriš samo rad toga. A po još da halal pare imaš. 102 gleda, 16 lajkova, matematika nije što je. Ma šta me briga, moj zemo. Ko hoće nek lajka. Uputnica, Nika, estakfirullah, Zigma Bjorn, znači to ti dođe ko neka kulturnija verzija otkaza. Pa znaš šta, ovdje uglavnom ti daju, recimo, uvijek ti daju na godinu dana ugovor, imaš pola godine probet sajta, u tom probet sajtu, dakle, ima pravo jedna i druga strana da da otkaz, poslije toga kad prođe probet sajt, onda možeš tek na 3 sedmice, dakle, da. I naravno očekuješ kad završi sve u redu, produženje. Ko što sam ja očekivao, bilo mi obećano, znači stalni radni ugovor. Međutim, nakon ovog događaja i razgovora sa direktoricom, mi smo i dalje nastavili biti dobri, ali kad sam otišao pitao šta je sa mojim novim ugovorom, žao nam je, ne može. Ponudili su oni meni do duše, ja neću dušu griješiti, oni su meni ponudili da prijeđem u jednu kliniku koja je udaljena odavde 2,5 sata. A meni to ne odgovara i to je to. Sad, da li je to bio cilj da me odbiju, da li ovo, da li ono, mislim, nemam pojma, ne znam šta je. Ne znam šta je, uglavnom ja nisam htio, eto tako. Čunet Potranka objasni ukratko za nas koji smo se tek uključili šta se je dogodilo. Pa vrati unazad, Čunet Potranka, vrati unazad live, pa poslušaj, pa eto, bit će ti jasno. Ja kad god sam ostao bez posla, ja sam samo usmjeren misli da me čeka neko novo. Ne do Bog da taj čovjek samo vrati tvoj live i poslušaj da mu tako bude jasno, ne do Bog, dragi, eto. Iskustvo nešto novo da ispravno vrati, ne bi mogao nikad raditi 40 godina isti posao u istoj firmi, ma ni ja, vjerujem mi ja, vrlo teško da bi mogao, ali eto. Zemo, šta si me zabrinuo, neću moći spavati cijeli dan, skoro sam ustao, sve će to naravno. Što ćete vrijeme pobogu se, brate, joj. Što, da neće i tebe na poslu uveza sa mnom, jel? Jel na to misliš? Mumi, eselamu alikum, alikum selam, Mumi. Pošana sa 100 kanala, jel misliš da neće i tebe uvezati, da mi daješ podršku, pa da neće i tebi dati otkaz posla, to, jel? Ako bi mogao samo prvo za početak, jer početak prije ovog momenta nikad nije bio, nije s tim tipom, samo da mi objasniš za početak ko je to i šta hoće taj. Znači, ko je to, šta hoće i kakve on tačno veze ima sa mnom. Taj, što ga uporno ti spominješ, evo 4 mjeseca, a ja ga još nikad u usta uzo nisam. Ko je taj i koje pičke materne on tačno hoće? Da mu dadnem od te pičke materne.
Benjamin, član 5 mjeseci, zar ovakav ahbab ostade bez posla? Pa eto on viče da ostade. Mumi ta... Ode donacija, ko hitna će znači sad otići? Jel, stvarno istina od riječi do riječi, sve Mumi, vjerujem. Sve od riječi do riječi, nemam razloga da lažem, nemam potrebe. Nemam potrebe da lažem, evo moji zadnji live-ovi su vidite. Po 4-5-6 hiljada pregleda, bude dovoljno raje, bude svega, dakle nemam potrebe uopšte da pravim neku dramu da ovo, da ono, nego je istina živa. Pričam vam šta mi se desilo, jel? Uputnica, iskreno mi je žao što... Znači, više ljudi radi intenzivno na reportanju ovih ovdje live-ova i to što oni postignu suzi taj live na 5.500 pregleda i onda ti odeš kupiš sebi pregleda i opet to jedva bude da ti ni tako ne možeš I sad kad to sve obaviš, to je borba koja ide i tako si ti. To vi radite. Evo ja bogam sjedim, ne radim ništa. Što se dogodilo, ne treba nikom na džep udariti kakvi god sukobi bili, zaista pa dobro, nije to toliko potrebno, šta? Kaže, to si imao probni rad 6 mjeseci, jeste, ovdje ti je uvijek 6 mjeseci probni rad. Kaže, Bosana sa 100 kanala pljačka država na radnim taksama. Sigma Bion, pa bude Raje, svi znamo zbog čega. Ne znam ja zbog čega bude, uglavnom Raje bude. I ja sam zahvalan Raje na tome što bude. Kaže, uputca, možda sam namjer tebe nije, jer si jak, jesam. Pa dobro, sad jesam jak, jesam levo, beton sam ja, još uvijek, alhamdulillah. Ima svega na ovim mrežama, meni su prijetili. Ma dobro, to je. Ako su tebi, onda sam i ja. Da, ja znam, svega tu ima. Daj mi to, stavi mi u jednu kesu sve. Šta god treba kralju, samo reci, nema što šta bi, ma ne brinem se ja, Boga mi što ću se brinuti, ni najmanje, što bi se brinuo, rekao što ti kanti već u toku, kako radim u ovoj firmi, već sam imao ponudu na 2-3 mjesta da pređem, pogotovo naši ljudi, kad otvaraju čune dok ne lete glave, dobro je, nemoj to pisati čune posranka, znači nemoj takvu vrstu komentara, ja te zamolio, nemoj to, ne volim takvu vrstu konverzaciju u mom live-u, znači pričamo tu opština tema. Bosana sa 100 kanala, zato ja ne idem ubezno obilazim dobu istog i široko. Ali ne mogu ja, idiote! Mario Dubravac 5 eura, ja ću se zvat kako god moja Sanela želi, ako treba i obrezat ću se, imaš šta protiv, ja nemam ništa protiv, to ti sa Sanelom vidi. No mi što sam je hejtala, ti uzmeni non stop. Ne mogu ja, idiote, ti tam što se to tako nekako zoveš po nečemu i što to ti nešto ti pišeš tam, evo, mjesecima neđe u nekom čatu, u nekoj sekciji. Ja tebe, idiote, nikad ne mogu registrovat kao bilo šta veće od jednog komentara u čatu nepoznatog lika, zato što identitet ti nemaš. I nema težine, ti možeš napisat Boga oca, to nikakve težine nema. Od ovog čovjeka znam identitet i sad on što kaže to, imaš rašta, stat, čut, odgovoriti, jer znaš ko ti se obraća i znaš ko ti šta govori. I s kim pričaš, znaš. A ti tam možeš vrit, ko debil, mljet, objave, čatove, spamove, to sve ko da... Da li mi vjeruješ ti sekunde jedne da je to sve ko vjetar? Eto da, ako ne vjeruješ, eto jebi ga, ne vjeruješ, šta ću ti ja. Braci KAA, Jesse Dijasporac, evo me, braci KAA, Jesse ti. Uglavnom, kao što rekao, ko ono malo prije nešto pita. Alhamdulillah, Bože zdravlja, dobri moj samir, ostalo ćemo lako. Naravno, samo upute i zdravlja. Porodca, zdrava, alhamdulillah, kuće, veće blagodati čovjeku. Što bi se čovjek za nešto drugo skirao? Bar se ja ne skiram. Hvala Allah, dok sam god na uputi, dok sam god zdrav, dok imam zdravu porodcu. Ja ne da sam zadovoljan, ja sam prezadovoljan, hvala Allah. Dunjaluk je svakako tu, on dođe, prođe, pare su tu da se troši, da se nisu, da se štekaju, da se lageraju, nego da se koriste u hajri, u dobro. A sad hoćemo Hizaratu, ovdje hoćemo Londe, to uopšte nije bitno, vjerujte. To uopšte nije bitno.
Dunjaluk nam je samo ispit, pa naravno, Dunjaluk je samo ispit za onaj svijet, dakle, da se vidi kako ćemo se postaviti, kako ćemo se ponašati. I da vidimo. Kaže produkcija, ne trebaš zaobilaziti kad nema tabli za skretanje na glavnom putu za ta sela, Bog zna gdje su uopšte sela. Mumi, onda si ti Samire pao na ispitu. To ti misliš. Bosanac sa 100 kanala i imaš pravo na svoje mišljenje, ja to poštujem. Kako ide snimanje van live-a, neki novi video sa dronom, pazi kako voziš dron, da ne zaluta Ukrajinu. Ma imam nasnimani materijala, to nego nemam kada objavim. Puno sam se, eto sad ću ako Bog da kodem, malo narbaj sam, vidjet ću pa ću malo odvojiti malo više vremena. Treba će mi najmanje mjesec dana da izmontiram sve što sam nasnimao. Snimao sam dolje 20 dana po Bosni plus ovamo, ima snimaka preko glave, samo ih treba ih smontirati, postaviti. Treba ih smontirati. Bratska, ko su ti ljudi, koji ljudi što me šta nazivaju, ne razumijem. Ne razumijem tvoje pitanje, bratska, vjeruj mi. Izvini, ali ti pitanje ne razumijem nikako. Kaže moj Zemo, gdje nam iz Bosne? Mili, salavat sela Mohamedu, časno plemeni, pored časnija sada, sljedeći da nema drugog Boga, sam jedno vjerujem u gospodina, vjesto zemlje, nemoj se mi sana. Amin, Mili. Pa što si dobio otkaz? Pa nisam dobio otkaz, Bolandačke. Eto, vidiš da ne slušaj, nisam uopće dobio otkaz. Aha, Bosanac sa svog kanala, mislim na video što snima, ama do, ajmo ljudi, dajte, lajkajte. Hajte malo, lajkajte. Sanela, on se baš zaljubio. Baš si, slabo sam pomislio. Sanela ljubav. Izvini, znaš za što? Ne bi ja rekao da je to tako. Ispravit ću sve. Pravo na svoje mišljenje. Srce moje. Pozdrav Marija. Vidim da ti je stalo. I hvala što brineš zlato. Ajde ti mumi jedno 5 minuta odmori, pa dođi opet. Tako. Čune, Marija, šalje malo pozitivije s mora. Hvala Marija, hvala. Sa more, tak. Pozdrav Marija, odakle, ako nije tajna. Marija iz Hercegovine. Evo nek te rekli što će biti tajna. Čune, što mene nisi pitao odakle sam? Zanimljivo pitanje. Piše. Jako zanimljivo pitanje. Piše. Nije upornica. Dugi, jako mi je žao Samire, ako si izgubio posao zbog svega ovog, drži se. Ja nisam Dugi izgubio posao, nego samo neće mi biti produžen ugovor u ovoj firmi gdje radim. Marija, neću puno prija vezano za temu, šaljem podršku, ima što bilo, ne daj se i ne odustate od istine i dobra. Hvala Marija. Upitnica, upornica, Vela Havle iz Goražda. Jedan ponijek ljudi koji ste sredili otkaz mogu biti pravno gonjeni, mogu da te zastupam ako želiš protiv njih. Pa već imam advokate, već je to, ne zbog tog postupka, već nisu mi oni sredili otkaz, nego ljudi moji ne razumijete, ja nisam dobio otkaz. Jel me razumijete? Upitnica, Majaba, haha, Marko Petrović vas pozdravlja, pozdravljamo ime Marka Petrovića. Čune, poslanka, pozdrav za Goražd, Uptica, odakle si ti Čune, Mila Ponjeć, za klevete mogu dobiti veliku novčanu kaznu, čak i zatvorsku. Znam. Čune, poslanka, ja iz Beograda, Uptica, pozdrav za Beograd. Čune, poslanka, Milane, možeš li meni pomoći? Uptica, samo ti ružan nik, da Bog sačuva. Ja ne znam ni šta mu znači ovaj Čune, poslanka. Nik, da budem iskren. Vjerujte da ne znam. Šta ti znači taj nik?
No bilo više, bilo je 130. Uputnica, jarabi jes mi nezgodno. A što ti je nezgodno uputnica? Što ti je ofirno? Peter, znate šta, ja sam stava još uvijek, dakle, mislim, možda će neki reći da sam ja staromodan, da ovo, da ono, ali ja sam još uvijek stava da uspjeh na YouTube po svaku cijenu, za mene to nije uspjeh. Vjerujte mi, za mene to nije. Ali ja nemam uspjeh, ja sam propu. O kakvom uspjehu pričaš, čovječe? Uspjeh. Dakle, tamo gdje čovjek mora izgubiti mnoge stvari, dobro, Jarabi, nemoj otići ako ti činim nelagodu. Uputnica, meni je svakako još malo akšan. Pozdravljam sve, uživajte i zdravlje da vas služi, inšala. Uputnica, poselami nam sve u perjanima. Marko Petrović, pozdrav dijasporat, pozdravite Skender. Koji Skender? Marko Petrović, ako nije problem. Ne znam na koji Skendera misliš. Čudno ti neće akšan još filmovi, oni u Bosni misle da u Njemačkoj kada ostane bez posla, da odmah umireš od gladi, nisu svjesni da imaš mnoge pomoći države dok ne dobiješ novi posao, džaba se raduje. Ama džaba je nekom objašnjavati moj filmom sa prevodom, to je nekom je džaba objašnjavati, ali eto. Znači, Dakle, ja sam samo upalio live da vam ispričam jedan događaj iz moga života koji se meni desio ovih dana na poslu. Ovih dana na poslu i zato je ovo live iznenada odjednom zato što mu se desilo ovih dana. Htio je nešto danas drugo live-at, ali morao je ovo jer se ovo desilo ovih dana. Jeste li me razumijeli? Ili trebam još da usporim i da odvojim rečenicu? Jeste li razumijeli? Jeste li me razumijeli? Adna Here, Selam Alek, ne piše se tako Adna Here ili napiši kako treba ili nemoj pisati. I kako? Nemoj se škrdati sa selamom. Napiše se Esselamu alejkum. Neka na vas mir i spas Božji o Allahovi robovi. Tako Adna, Esselamu alejkum. Ve alejkumu selam ve rahmetullahi ta'ala ve berekat. I dobro nam došla, Adna. Here, kute, šipe, je li to tu negdje? Adna, ha? Ana B, eto koliko si bio dobar na poslu pa ti nisu produžili ugovor, jesi i na poslu htio da namećeš svoja pravila kao što si nametao i nametat ću. Evo ovdje ti Ana malo da odmoriš, malo bolje vas našem Marko. Izvin samo ako može jedno ozbiljno pitanje, pratim ovo nazovimo prepucavanje samo početka, jedna stvar mi nije jasna. Zašto kolega se ozbiljno ne vidiš ovo i ne završi? Pa je to ne u stvari ne završavam ja, završavaju moji advokati i bit će to završeno ako Bog da. Ne mogu se ja spuštati na te neke nivoje, ja se ne spuštam na te nivoje vrijeđanja, pljuvanja ili tako ti stvari. Ja to ne radim. Bilja Trojanović, dobro večer Bilju i tebi. Kaže, čune poslanka alejkum selam Adna. Gdje ne sad ovaj Milan? Koji Milan? Koji Milan sad? Ja ne vidim nikakvog Milana. Pa Ponjević. Nema nikakvog Milana. Čune poslanka. Milan ili je bio Milik? Ko je bio? Ko je tačno bio? A što je nudio pravnu pomoć? Nije Milan bolan. Marko Petrović, ko je bio? Aha, Milan Ponjević, ne znam gdje ode. Ode u sobicu. Aha, Milan Ponjević, ne znam Boga mi, pa valjda je tu. Nije tu, otišao u sobicu. Bilja Trojanović, kako ste? Dobro smo, hvala Bogu. Kako ste vi? Kako ste vi? Gdje digni bogati o tom? Biljo, dobro nam došli. Skroz digni. Aha, znam, razumijem, ali da nije ljudski sjesti, pa ako nekome nije nešto jasno objasniti ili ukoliko ti nešto nije shvatio, naučiti kažem, ne zauzimam trenutno strane, imam svoje mišljenje koje je neutralno. Bilja treba, vidi, ja ne volim da se ponavljam, Marko, davno sam ja nekim ljudima pružio ne jednu nego dvije šanse, međutim neki ljudi, kako bi rekao, nafurani su, umišljeni su da su neko i nešto.
Mi ne znamo kad su te šanse bile, za šta su one bile, gdje su ponuđene, kome, kako. Mi ne znamo da se to desilo. Znamo da smo ga zvali 20 puta na razgovor, čovjek neće pričati ni za 5 miliona eura. Ja ne znam kakve on šanse, gdje kome davu, zašto. Da mogu svi, da su glavni, da vode glavnu riječ, a u stvari su niko i ništa, u stvari su obične nule. Ja takvim ljudima pružim jednu priliku, dvije prilike kad vidim da on i dalje nastavlja. Prostim jezikom rečeno, ja ga odjebijem za sva vremena, ignorišem ga i to je to. Ako nastavi i dalje, onda zna se, aktiviraju se dakle advokati i tako to ide, znači kad pređe granicu i to je to. Kaže, Čunet, bolje je pravnik da mi to rješava nego Amidža. Muki. Eto, ako neko vidi drugi put i način mimo tužbe, neka kaže. Ko je Milan Ponjević? Ja ne vidim, iskreno ja ne vidim, ako neko vidi, neka kaže. Čunet, to mi je dovoljno odgovor, pošteno s tvoje strane, hvala. Nema na čemu, Marko. Muki je rečeno da je pravnik. Pružio sam ja šanse ljudima, razumiješ? Znači, dođe lik i pita me šta ja imam protiv njega. Ja kažem, nema ništa lično protiv tebe, ali imam protiv tvog ponašanja. Ponaša se tako i to nije u redu jer ti svoje sadržaje prezentuješ djeci. I protiv toga imam. Dobro, u redu. Uredni smo. Međutim... To je ono kako mi njega napadamo. To je ono. Tako što on do nas dođe prvi i interpretira nam svoje viđenje našeg sadržaja. I kako on to vidi, šta je to. Tako mi njega napadamo. Prvi sljedeći put on se naloče kod stoka i počne da me proziva, da me vrijeđa, da ovo da ono. Ja ga onda otkatam. I onda on poslije dođe kod mene live ponovo i traži. Ja, ovo što se ja naločem kod stoka pa ga vrijeđam, da ti objasnim kako to izgleda. On bez uvreda i bez bilo čega dođe meni i vrši interpretaciju mog sadržaja kako on to vidi i na osnovu toga donese zaključak da jadna su moja žena i djeca sa mnom, iako su oni daleko od riječi jad, a kamoli da budu jadni. I onda ja sljedeći live upalim i sasujem mu gdje god išta ima i tako ja njemu psujem, a on nedužan. Evo, tačno tako. Već godinu. Ja vala, eto pogriješio, ovo, tamo vamo. Hajde u redu, ja halalim. Međutim, on nastavi i dalje. Jel tako? Jest. On halali iz reporta, ja nastavim i dalje odgovarati YouTube-u da su lažni reporti. On kad vidi da sam ja nastavio i dalje ne umirat, on normalno nastavi i dalje pokušavati ubijati. I sada ako ja i dalje se otimam i ne umirem, on i dalje još više nastavi i to je. Sine, sad ćemo završiti za sva vremena i to je to. Čunet, aj ti malo jedno 5 minuta, hajde ti jedno 5 minuta odmori, znaš. Pa gledaj malo da se iskontrolišeš. Ovako on pruža šanse ljudima. Kogod tračak ideje ponudi da bi možda mogao misliti nešto drugačije, bilo šta, ide odmah na ban. Jedina opcija prihvatljiva je da se ja roknem. Što se tiče tih tvojih pisanja, pogledaj malo, pokušaj da se iskontrolišeš malo, znaš. Za ti 5 minuta malo se presaber, znači. Presaber se pa onda. A Dragane, tebe ću vrlo rado, znači, tvoj komentar, vrlo rado da prijavim i da te bloknem, tako. Eto, kratko jasno. Ima svakakih budala, dolazi da budu srči, ali eto šta ćeš, to je cijena ovog posla kojim se mi bavimo. Mi poznati youtuberi. Marko Petre, hvala na pojašnjenju, ja prilikom praćenja volim uvijek sagledati širu sliku kako se ne bi ogriješio bilo koga. Pa naravno. Ma nije ono problem cijena posla da budeš sa bavim, nego što ne vodi niđe. Ne vodi niđe. Mare, Dobravac 5 eura, Amire, budeš li me šprdo i zajebavo, odo ja kod Hamde ostavit pare, nije mi bilo dobro i amin. Ne šprdom, ne zajebavam, bolan, interpretiram sad ja tvoje ovo kako si sanjali, obratio se. Naravno, to je s normalnim ljudima. Biga, čujemo u live-u da imate problem, zašto da neko ne produži ugovor na poslu, kako je to sa YouTube-om? Ima veze sa YouTube-om. Ahmed Đolnić, prijavi. Tako. Prijavi. Tako. Ima veze sa YouTube, Biljo. Ako ne vjeruješ, vrati live unazad od početka, pa pošaj, pa vidjet ćeš. Ne mogu sad da objašnjavam, znaš, ne mogu da se ponavljam.
Ne mogu da se ponavljam, tako da... Ako ti nije problem, eto, vrati. Znači, nazaj ovaj pa pošao. Tema je, izgubio sam posao zbog klevete na YouTube-u. Ja to znam, ne treba to objašnjavati, sami ste krivi za to. Viljo Trojanović, i ti ćeš sad malo da se odmoriš, znači, evo ako 5 minuta se odmori. Uopšte nije opcija da je on kriv za nešto. Opcija može biti samo da je njemu neko nešto kriv i tako moraš sav svijet da se složi i to je to. Ja to ludlo ne planiram da bavim se njime duže od godinu i zato ide tužba i jebi ga. Dođi, onaj kulturno komentarč. Kaže, Majuri, nisu vam direktno rekli zašto nisu produžili ugovor, ali vi naravno znate, jel da, ne postoji opcija da nisu zadovoljni vašim radom, te ste iskoristili priliku da napravite ovakav live. Da, upravo tako, upravo. Ali da shvati da ne postoji opcija da je nešto drugo krivo za neko zlo na svijetu, nego ja sam sve. Tako, dakle, ne postoji opcija da nisu zadovoljni mojim radom. Zašto bi postojala opcija? Zato jer u godinu dana samo sam 2 put bio na bolovanju, jednom 15 dana, jednom 7 dana za godinu dana. Samo 2 put, dakle, sam bio na bolovanju. Uvijek sam uskakao u smjene sve, znači moj je samo bio Jasmine, a kako se zbog YouTube gledate gubi posao, ako možete pojasniti. Kreneš od početka live-a pa poša, Jasmine ima sve objašnjeno. Eto, sve ima objašnjeno. Naravno da sam iskoristio priliku da napravim live, da pojasnim situaciju. I to je to. Jer nekog interesuje. Žaklina Mić, ja u mogućnosti da komentaršem na tu temu i bi mogla reći da se sigurno događa. Aha, pa događa se ljudima, naravno, ljudi budu često meta. Pričaju ljudi. Internet zlostavljanja. Doduše, to je manje kod nas ovdje, jer kod nas ovdje to da uradiš nekome ono, snosit ćeš posljedice. Dok recimo dolje je to malo teže, malo je zakon sporiji. Majko, pretužna. Drugačije se odvijaju stvari. Majko, pretužna. Bujno Braja na kahu. Evo, neko je donirao, sinovi točno, neko je donirao kahu, evo je tamo. Da je popijemo. Misliš da su te prijavljivali i slali e-mailove u tvoj film? Ne, jer to da su to radili, to bi odmah policija imala posla s tim, zato što su to neosnovani. Zato što oni lažu u tim svojim mailovima. Ja jebote, samo on treba meni u firmu da šalje mailove. A ja njemu kad bi poslao, to je neosnovano i nemam ja to šta rati, odmah me policija izudarala. Nego on treba slati 35 po danu meni, pa ako ne prođe opet 35 i tako. Iznose laži, potvrdi šta ja znam. Kako da bi to... Ja to moram tužiti, eto jebi ga. Ja to volio da su, međutim nisu. Nisu slali e-mailove u firmu, nisu me prijavljivali u firmu, nisu me mogli ni prijaviti, jer ne znaju gdje radi, kako će me prijaviti. Ma ja. Žaklina Nikš, pa ja mislim ako te slikaju u nečemu što nije primjereno, možda zbog toga gube posao. Ne razumijem kako misliš da me slikaju u nečemu što nije primjereno. Pa na primjer, ako obučeš rozu majicu na kojoj ima, ne znam, dosta usana, to bi malo bilo neprimjereno da tako odeš na posao i tam reportaš lažno live-ove sa teroristima svojim, da se lažno, manipulativno ugasi nešto od čega neko živi. Znači, majica ta, ne bi trebala ta majčica baš da bude. Nego vidi kad to ideš nešto što je dobro i okej i normalno što radiš, vidi da bijelu neku majicu. Sad te neko slika u rozoj majici, da tako reportaš, nema smisla. Kad to može, mene i kako? Znači, samo kleveta preko YouTube-a, jel ti neko šefova bio sa Balkana, da razumije njihove live-ove. Nije mi niko šefova bio sa Balkana, imao sam par kolega i sumnjam na ovu jednu kolegicu, najvjerojatnije, da je ona to, da je to ona otišla i prijavila tamo. Niže u šefci ispred direktorice, ima jedna šefta u firmi koja me ne podnosi. Ima jedna koja me stvarno ne podnosi i to je to. Haj što te ne podnosi? Imam i ja na poslu dosta ljudi što me ne podnosi. Nego što u tebe imaju šta prijaviti pa da ti... U mene vri prijavljuje, tim ljudi radi, ali nemaju šta prijaviti, to je problem. Ona je iskoristila vjerovatnu priliku i otišla prijavila to, ova direktorica me pozvala na razgovor i to je to. Čunaj pantalone preko koljena i nemoj da briniš. Žaklina, aha, ako se tiče vas, onda izvinite, nisam dobro info. Pa ja, to se mene se tiče direktno. Dugi, masnani su takvi, oni neće da se petlje oko tih stvari, mada svakako ne podržavam da bilo kog YouTube utječe na privatno. Pa naravno, ba dobro, Dugi, znaš i sam, brate, znači, dovoljno je samo da otvoriš prozor i da vikneš ljudi, ja ostao bez posla i sve komšije koje znaju, ti znaš vrlo dobro u tvojoj struji, eto ti si doktor, ja sam, eto,
par rangova niže, ali dovoljno samo da kažemo, on će jedva dočekati, znaš, ovdje da se dobija pare ako dovedeš radnika u firmu, da ovo, znaš kako to idu te stvari, beneficije. Tako da je vrlo, znači ovdje uopšte nije teško naći posao, znači. Ali to nije razlog da malo kuka kako je radi mene dobio otkaz, da se meni malo jebe mati, iako on može tek tako naći. Sad će lutvo. Jel se okupala? Jel se? Prodaš radnika, nekome uzmeš pare. Kaže, Žaklina, pitala bi vas kako vam je bilo teško ili... Ma nije, što će mi biti teško, čudo. Što bi mi bilo teško? Kad znam da sam ispravan, što će mi biti teško? Uredam čisto suda, što bi mi bilo teško? Ja potrebam što će mi biti teško. A to je tačno, Žaklina, Dugi. Kaže, Dugi Maslanci su takvi, oni neće da se petljaju oko te... Ma naravno, ali neće ti on reći, on ti neće navesti razlog jer onda postoji mogućnost da ga tužiš. Nego jednostavno, ali ja znam da je tu, nema šta drugo da bude razlog. Znači, to je jedini razlog zbog kojeg neće dobiti novi ugovor u toj firmi, a šteta, mislim, bilo mi blizu kuće, dobra lova, ali eto, šteta je, eto, šta ćeš? Jasmin 80, onda traži svoj Abfindung. Šta ti Abfindung moj Jasmine? Filmo sam prema danas se veseli tome, a nije svjestan da tebe možda čeka 1000 puta bolji posao, ne vidim razlog da se ne... Pa dobro, eto, ali zato sam me upalio malo da ih obrazujem, nek se malo jadnici obrazujem u nečemu. A ja, jer nije lako biti takav lik, moj film. Ti upalio live da me obavijestiš da si dobio otkaz, jer činjenica je da nisam ja svjestan da tebe možda čeka 1000 puta bolji posao. Čekaj jednu po jednom informaciju. Prvo da si dobio otkaz, pa onda čega nisam svjestan. Stani, uvedi me u šta se dešava, da i ja učestvujem. Nije lako biti takav lik, ujutru kaže posvađa se prvo sam sa sobom, a kaže ujutru mrzi samog sebe, a dopodne mrzi samog sebe, a poslije podne cijeli do njega, to ti je to. Evo ja moram ovo tužiti, ovo što sam to, ja to nisam, evo, ja to moram tužiti. Jer počet će ljudi misli da ja mrzim ih posle podne. Kaže Žaklina, tako je bravo za vas, ma normalno. Dugi, da, oni takve stvari ne navode baš zbog tužbe. Njima je najlakše da kažu da nastavljam ugovor i to. Ma ja. A meni ba Dugi bio obećan ugovor i to fest. Odjednom ne mogu mi produžiti. Naravno, oni nisu ni obavezni da navedu razlog. Znači u zakonu tako stoji, poslodavac nije obavezan. Znači kad istegne ugovor i ne produžiti ga, nije obavezan. Nije čak obavezan ni da te izvijesti da neće, jer si ti po zakonu obavezan na 3 mjeseca prije isteka ugovora da se javiš, nabavim sam ti, to je to. I to je to. Kaže Žaklina, tako je, neka se ta druga strana zapita kako će proći u životu. Jasmin, isplata zemo, jer nisi treba otići na razgovor bez svog betrips. Ne razumijem, Jasmin, o čem pričaš ti? Meni je nejasno to klevetanje, ti čak i ne spominješ njihova imena. Zašto? Nemam pojma, vjeruj mi da ne znam. Nije mi jasno uopšte. Mislim da njima smeta ovaj moj tihi, ali neumoljivi uspjeh. Znači, ipak u relativno kratkom roku moj kanal je podobro uspio, još da nisam onih 500-600 videa obrcao i daje rezultate. Moj kanal daje rezultate na duge staze. Dakle, nije to ono kratkoročno drama ovo, evo pogledajte ove neke onako kako ga zovu, grbo iza šube, nemam pojma. Lik je stao na 10.300 i on ne mrda i neće više nikad iznos odakle. Jer to je taj level publike koji se oko njega okuplja i to je to. Žaklina, ja mislim da ste vi toliko dobra osoba da nam nećete sve reći. Pa ne znam šta bi imao reći, šta ne bi imao reći. 100% ako to nije 11 mjeseci niko na to popizdio da suje, da se hralji, da divlja. O jebo majku možda popizdi danas, eto. A nije ni da, jas meni ovo samo dopizdilo ponavljati. Više nek njima ovo pokušavati. A eto, haj možda sutra opet, eto možda. Moja reakcija više neće biti na njega, ali možda sutra trebalo bi probati opet. Biće samo tužba. Bilo sam cijel kanal ti je porastao za 8.000, ma ne gledam više ono, znaš, nekad krene, nekad stane, nekad tako da ja to više i ne pratim. Sad ja imao 18.000, H23, to mi apsolutno ne znači ništa. Već kad imamo mogućnost, recimo, sviđa mi se svidjelo mi se kod Nemira Lete, pravo dobro, napredovo kanal. Sad, da može čovjek da napravi neki par finti potez, pa da recimo sa 20.000 skoči na neki 50.000, to je već nešto. A dobro, pa trebamo samo kartica malo da ima stanja na njoj i... Ali eto, nadam se. Pa dižem ruke Tokiću, ali da ne bude nejasno nikom zašto je tužba, eto, da ne bude nejasno. Kaže Alma, ja samo znam da će se nekome biti sva ova priča o glavu, jer se opet vrti priča za 15.000, iako znaju mnogi da ti sad ti veze nemaš. Obiti, pa naravno da će se obiti.
Običe se Boga i onoj ženi što je pisala taj mail na prvo mjesto. Znači, već ja ovo moram tužiti, jer ovo u životu ludilo nije viđeno da ja trebam biti kriv i pazit kako se ponašam sa informacijom o tome da me neko hoće ubiti. O jeboti ba Bog mater mrtvu po pički. I tebi i svima otim oko tebe. Zato ja ovo moram tužiti, razumiješ? I onome što je proturio, i onoj budali što je napravila prijavu na osnovu tog što mu je zamisli, on je poslao prijavu. Zamisli jebo majku pičku, ja sam prijavio da je došla informacija da me neko hoće ubiti. Umjesto da ne prijavim tako dobrog čovjeka za tako dobro djelo kad mi dođe takva informacija. Pa jebo ti ludu familiju, da li si svjestan ti uopšte šta izgovaraš? Dođe informacija da te neko hoće ubiti. I ti đubre prijaviš policiji. Jebo ti ludu majku svoju nenormalnu. Da li si ti svjestan šta ti izgovaraš, sve ti jebem na svijetu? I još kao ja sam kriv nešto. Kako sam ja I kihaću ja što sam saznao da ću možda ubijen biti. Jebem ti ba familiju čitavu. Halo! Jel sve ovdje izgorilo? Jel sve sa svačim puklo? Sve progorilo, majku ti jebo terorističku. Neko će kijat što je saznao da ga ti hoćeš ubiti, jebem ti materu po pički. Po jebu majku. Nemoj sovat! Jebem ti sve što imaš. Ali neću sovat. Prijavi on mene. Ovu. Ja ne planiram sutra raditi. Ni prekostra, ni nikad više. Nego tužba, brate. Dok sam zvao dolje policiju, meni policija kaže kaj morate vi nešto duž, kako ba izavljati, o čem pričaš ti? Pa on kaj tebe prijavio ovdje, taj lokalni inspektor što ga štiti. Kaže, pa on tebe kome ba prijavio, zašto me je prijavio, pa kaj ne mogu ti reći. Dođe informacija, te neko će roknut, ti prijaviš, neko zapiše, on tebe štiti zato što je radio čovjek svoj posao, došao neko da prijavi nešto, on upisao tam i zabilježio da ima prijava i on tebe štiti. Pa ja to moram tužiti. Jer neko očigledno organizovano radi na tom da ja ili pobudalim ili šta već. Ne znam nija šta da učinim. Ali neću ja pobudaliti, on će pobudaliti, tu je tu. Pa ne seri onda, šta seriš ako čuješ? Mora imat, zašto me je čovjek prijavio? Mora imat neki argument, element. Ne može to rekla kazala, mora imat dokaz čovječ, moraš dokaz imati. Ako ti je dokaz, neka budala, neki izelant, o tamo iz materne, razumiješ, onda svaka čao, ja ti kako skidam. Eto vidiš. Znači javna tema treba biti to kako sam ja od budale neke uzo informaciju da će me roknuti. Od budaletine neke što je on mrzi, pa sam ja to vrijednovo, pa ja sam glupan što sam ja pomislio jer je on rekao. Jebo ti ludu majku pičku. Neću. Žaklina, tome ja pričam. Habe Boš, Žaklina, Alma, pozdrav za tebe, dugi. Pa sa dokazima ne može da se dođe do pravde, a kamoli na riječ. A ja volam, teško i sa dokazima do pravde doći, čovječe. Jer ja znam kroz koje sam ja procedure prošao sve da bi stvar, da bi se pokrenula, da bi tužilaštvo pokrenulo neku stvar. Znači, da bi tužilaštvo uzelo u razmatranje i da bi pokrenulo. Šta je svrha ovoga? Pričat to, a nisi kurcem mrdnu. Pa šta je svrha jebote otac ludi? Jebo majku koji ludak, to se desilo, pički ni jednoj nije. Mati to okotila sebi nije niđe. Nikad niđe Hanifa to mati rodila, nije ni kurac napravio. Jebo majku ludu u pičku. Stvar, znam koliko sam imao muke i bela. Ovo prvo, ja ću imati problem prvo advokatu objasniti da se to stvarno dešava. Jer ja njemu kad ispričam šta ja i koga hoćeš tužiti, zašta, on će misliti ja ga zajebam. On uopšte neće vjerovati da to neko radi i da to ja hoću tužiti. Znaš, a kamoli je na osnovu laže. Jer ljudi misle, znaš, to je kod dolje u Bosni, znaš, enoga lopov, držite ga i svi skaču, hvataju te. A nije to baš tako ovdje. Ljudi misle to je dolko u Bosni, evo ga lopov, držite ga, svi skaču. Pa nije to baš tako, ljudi. Nego ja radim na tom da to bude tako i zato eno Amir lopovi, držite ga i svi skočite. Pa jebo ti ludu mater svoju! Nije baš tako. Znaš, misle ljudi na neku priču, foru, veličinu. Sutra upali live viči da sam ti sovo mater, a ti šutio i gledao u kameru. A ja upalio i sovo ti mater. I pokreni pravne postupke za sovanje matere bez razloga. Na neku davno ugašenu slavu, ma ne može to, bolan. Žaklina, mnogo teške teme imate za nas, pa mora se nekad.
A izvinite, malo sad moram nešto vamo da prijavim, pa eto me brzo. Samo malo. Samo malo, tako. Ma dobro, hvala Bogu, super, ekstra, super. Bosanski, Dino, bosanski. Samo prijave, odmah prijavljivati, to je to, odmah. Advokat će biti dovoljno... Sad, gdje mi je telefon? I samo je li dostupan sad? Klinac, zauzet. Ali uglavnom, haj nebitno. Biće mu samo dovoljno ovaj live. Evo ovaj, uopšte ne mora ići dalje. I samo rečenica da je svaki prethodni s tobom 99% otprilike isti. Otprilike tu je to sve. Evo, ovdje da vidi i zašto i šta. I plus još tekstčić šta se dešava. Eto, ja ne znam drugo šta bi učinio, ne druge opcije, ne ja. Moram ja ići, akšam da klanjam. Hajde. Svako dobro vam želim, moram skočiti na kafu kod druge komšnice vama. Dok on je na kahu. Ništa, samo gamad rušit moj amare, samo rušit gamad, samo i počnemo udarat. Po džepu, brate, čim ga po džepu pukneš. Eto, udarat ćemo se po džepu. Eto, kad doćeš po džepu. Moram ja ići akšan plan. Još ti je rano za akšam, ali eto, hajde. Hajde, de. Ima još sati 20 minuta do akšama. Šta je ono? Nešto mi ovdje. Aha, čekaj. Stali vamo komentari, čovječe, Raja Navalna, stali komentari. Dino, kaže, po islamu ljude nazivati gamadima. Ne nazivam ja ljude gamadima, ja gamad nazivam gamadima. Ljude ja ne nazivam, pravi ljudi. Ja pravi muškarce ne nazivam gamadima, samo gamad. Dobar espresso macchiato, maša, dobar, alhamdulillah. Tako da moj Dino, ne pijeti vode, ta konstatacija, što bi se reklo. Šta je? Znači šta, da budem iskren, malo, želio sam i odmrtiti, vjerujte mi, evo kako sam došao iz Bosne, znači, koji je danas 24. Znači, prije 26 dana sam došao iz Bosne. Ne znam, jesam uspio da smontiram jedan video bukvalno. Umijete, ma koga briga, šta? Čunet, šta mora čunet, šta koga briga moj mumi, koja alma, koja disa, šta je to kome bitno, živ bio. Živ je bio, šta je kome bitno, da vidim vamo nešto. Zadržana poruka.
Hvala lijepa za dovu, da te Allah nagradi svakim dobrom. Evo ja ću čak stisnuti i da prikaže poruku ako tjedne. Munira, selam poštovani gospodine Sandre, alikum selam Munira, Allah ti dao svako dobro. Moram gost da... Zo, hajde čune, hajde, živ ti nama Izrael dio. Selam Munira, dobro došla. Jo, čovječe, prođe 2 sata dok ti rekao keks. Evo, ovako, prođe. Izvini, jebem nekom liku se biju na Twitteru, sam ti pričaj. Stio sam dobru temu, ne održim nešto u vezi dolara, ali eto. Aj, nema veze šta će ovo izletilo vanredno obraćanje, što bi se reklo. Odvagivo sam od tog momenta kada se je to desilo, odvagivo sam, rekao, bil izašao, bil rekao, odvagivo sam, da budem iskren, ali eto. Smisli, premisli, hajde rekao. Hajde rekao, izaći, ispričat ću, reću pa. Komopanci, komobojice. Neki ljudi nikad neće da shvate da je ovo sve igra mačke i miša, u koju sam ja naravno uvijek glavni mačak. A on to ne konta, ali skontat će. Ali eto. Koliko je, mašova, 30 lajkova, ne mogu da vjerujem, a ova jedna stalno dislike pa like. Stalno nešto, dislike pa like, a man stvarno, ja ne znam. Te džončine obrašćene, što bi rekao. Uglavnom, nakon razmišljanja od odvagivanja, rekao, hajde, upalat ću malo na tu temu. Ja inače nisam čovjek koji ja nisam čovjek licemjer, kod mene što na umu, to na drumu, ja odmah izađem, kažem i to je to. Rekao bi, ja vjerujte mi, da je drugačija situacija, rekao bi, ja ne bi ja to krivo, mislim, šta ja. Sad da to neko mi predstavlja, kako bi rekao, možda to neki ljudi smatraju nekom vrstom satisfakcije, ali meni je drago kroz sve ovo moje strpljenje, što su mnogim ljudima otvorene oči, što su mnogi ljudi progledali i skontali ko je koji, šta je šta. To je jako bitno. Mašallah. Bilja Trojanović, nije tačno da iko vrijeđa Rome. To nije tačno. Ovo što mi nekad spomenemo neku uzrečicu, to je uvrijeđeno u našem narodu, tako. I nemoj se fatati za svaku glupost. Dakle, izašao bi ja u javnost s tom vijesti, bez ikakvih. Stanko Bošnjak Dasa, pozdrav za sve. Pozdrav za Stanka Bošnjaka Dasu, svaka čast Stanko, ti si ljubljadeskara, čovjek od riječi. Ono što si rekao da smiješ, evo, i dokazuj se. Mislim, naravno, vezano za onaj tamo post od Alme, što je objavila, što smo ga čitali. To nije Alma, to je Adisa Bešić iz Danske. Stanko, ako nisi znao. Juče kad bi, pročitali smo taj post u live. Dakle, ja nemam problem s tim da iznesem neke stvari vezane za moj život. Tako, Bilja Trojanović, nadam se da je tako, hvala na objašnjenju. Nadala se ti i ne nadala, Boga mi dosta mojih poznanika, prijatelja s kojima ja sedim, pijem kahvu, su romske nacionalnosti. Tako da Marija, vjeruj mi da nam tvoje mišljenje uopšte nije bitno. Alma je Adisa, a vi čudo još me nije nazvao dijasporac, a Boga mi ovi što zovu i šalju koje kakve slike, sam neke šalju. Pa što bi te zvao, Alma, pobogu su, sesu, pa što bi te zvao? I s kim se je popila kahva ko Snupija? To je mala tajna. Ima neko ko živi blizu Snupija, ali se nećemo o svemu pričati. Ali ti si neko ko zna, ko poznaje taj kraj tu. I youtubere koji su tu neđe u blizini, prema tome Alma Haber pozdrav. Je li tako? A ja, i naravno vodi računa da šta pričaš da ne bio sam klijenca. No tu. Pozdrav za King Serbia, pozdravljam. Ovo smo, šta bi rekli? Malo vi sa ovoga WhatsAppa malo vrlo. I tako stigne. Sve da more. Ja. I svojim pratiocima. Isto to da kažem, to je jako bitna stvar i svojim pratiocima. Priča
5 maraka, evo i ovaj propjevo ko Hamdo prilazno ludilo izgleda. Baš pjeva, ne znam, ja meni kasnije, ja gledam ranije malo. U slučajima gdje uključuje materijalnu odštetu, mnogi će tu biti prozvani. Znači, mnogi će biti navedeni, bilo tu i kakvi prijetnji i ovo i ono. Ovo ja neću više da slušam, da se bavim s ovim svaki dan, nego hajmo na sud, već šta je i to je to. Kaže produkcija narod konta da sam ja u nekakvim bandama bila, šta li? Tako dakle, ja se uopšte ne šalim, vjerujte mi. I taj ko vam maže oči, znači vi ste iznijeli jasne. Iznijeli ste riječi, dakle, koje se ovdje u Njemačkoj smatraju krivičnim djelom. Znači, to nije samo kleveta, vi ste počinili. Neću da slušam više da sam počinio krivična djela kad nisam počinio krivična djela. Kad počinim, onda okej, ali dok ne počinim, neću to više da slušam svaki dan. Krivično djelo. I bit ćete terećeni za krivično djelo. Evo, ne da slušam svaki dan da ću biti terećen, hoću da vidim da idem već jednom biti terećen. Znači, a to što je neko proveo 10 godina džaba rastu po Evropskoj uniji, pa nije pratio iščitavao zakone, to je njegov problem. To je njegov problem, Bogan. Znači, morat ćete da objasnite nekome priču o 15.000 eura. Napokon. Morat ćete tu objasniti, dokazati na sudu, ljudi moji. Na sudu. Morat ćete to dokazati. Na sudu. Vas nekoliko osoba. I morat će se pojaviti kao svjedoci ljudi koji su znali za to. Naravno da hoće. A šutali su o tome. Morat će i oni posvjedočiti. Jer se sad polako i oni uvlače. Sad, znate kako je, svak gleda da izvuče svoju gusu i onda svi ovi što meni šalju, što su mi slavi koje kakve dokaze i šta ja znam, normalno računaju da će im to biti olakotna okolnost. Prema tome, nije do mene, Bogan, nije do mene. Dakle, stvar je otišla previše predaleko. Predaleko je stvar otišla, znači nije. Predugo sam ja, živ? Nije to više igra i zabava, znači ljudima krupne ste riječi, vi izrekli, krupne, jako krupne. Trebalo do sad biti gotovo pa da se kitite kako šta nije, a nego ja predugo baš preživ. Krupne. Organizovali ste se u skupine, posticali. Neću više da mi se čovjek organizuje u skupine i podstiče i priča mi da se ja organizujem u skupine i podstičem dok sjedim ovdje ja pravim sebi posao. Neću tu da slušam jednostavno. Imali namjeru. Slušao sam godinu, neću više. Targetirali, prijetili, dakle u vašim live-ovima višestruko su izrečene Ovako, da ni u jednom live-u ne bude nikad prijetnje, a da meni Hamdija kaže doći vas pobit, pokući sve, i da to ni jednom ne spomene, a da meni ovdje laže da ima prijetnji, gdje nema prijetnji, nema potrebe više za tim. Zato je sasvim, samo ovaj live je tako dovoljan, to je ljepota. Prijetnje prema meni i mojoj porodici, sve je to zabilježeno, dakle, sve to ima, sve to ima. Evo, nešto što nisam tipko i nisam izgovarao da mi se svaki dan priča da je neko zabilježio, da me maltretira sa CD-ovima i kako on skida dokaze, kako on bilježi stvari koje ja ne radim, jebem ti ba mater. Razumijete, dakle, sve to ima, dakle, niste ništa poduzeli protiv toga. Tako da, eto, to vam je to. Nego Raja moja, da vi mene desite šta ima kod vas. Kako ste proveli dan? Šta ste radili? Čime ste se bavili? Kaže me, si u redu. Ma ništa, svakako završavamo s live-om, to je bilo to. Znači, može u real time. Pa završio! Hvala ti kuće što si završio. Eto. 2 sata i 17 minuta, dok se muzika isječe, 2 i 10. 2 i 10 je zadnje što se ja tebi obraćam. Pošto ja znam da će sutra ovo tvoje biti isto, na potpuno isti način, iako ti potpuno sve sagledaš ovdje svaku riječ šta je rečeno i znaš kako je šta i namjerno to dalje radiš, ide, brate, tužba, pa objašnjavaj tam. Od te istine sad iznesi tam gdje se iznosi. Hajmo na terorizam, dječice. Refresh. I onda odu na kraju tamo negdje odu. Znači, nije to tamo negdje, nego Vista YouTube kanal na YouTube-u. Aha, malo samo da pročitam neko obavještenje. Dajte obavještenje, neko. Za javno. 7 je glasova u anketi, 53 gleda, fino, fino. Najbrže rastući kanal, sad ovo je brže od ovog rastućeg.
Jebem mu šutnju mu, jebem. Taki mozak šuti na live-u, nema šta reći. Taki mozak, pun. Svega. Šuti blehni, kako to jebote? Alo, mozgu! Gde se ovako malo možda proradi žila? Veliki selam za Ministarstvo pravde ovom prilikom i sve uposlene tamo. Veliki selam. Da vas Allah, dragi, nagradi peričetom. Ne merem ja ništa njemu uplatiti. Gledaj ovo. $1, članstvo, obnovite. Samo malo. Pej, Hani, kupi, da vidimo je li Srđan šta uradio. Nije. Srki. Ne radi ti ovu, ni danas, 9 sati imam, jesu li šta ustanovili, što ne radi? Srki, Srki, Srle. Gdje vidi Boga tam? Boga mi bolje da vidiš. Znaš kako u mene advokat, dobar lik. Bolje da vidite to tam, šta je to? Boga mi Srki. Tako, oprostite, moramo vama nešto. Ne mora reportati, da ne meremo Njemačku. U potpunosti se slažem. Slažem se s nečim. Ladona, ne kažem ja da me roditelji nisu upozoravali na takve osobe, ipak mišljenja sam da svaka osoba treba da to iskusi sama, jer onda može samostalno da procjenjuje ko valja, a ko ne valja. Slažem se. Teorij medija, sačuvao te dragi Bog, hvala, i preobratio na pravu vjeru. Hvala ti na 5 eura. Ja sam već na pravoj vjeri, alhamdulillah. On je najpravijoj vjeri. Eno, počnemo okretat vjera. Šta bi, refresh? Pa da nemoj me na pekmez vraćat, daj malo terorizma. Malo ovog, malo onog, kako crno tržište se ne... Eto. Evo ga, dobro. Džaba ti to šalješ? Džaba. Malo prije si samo nešto mešetario po... Negdje tamo si malo prije... Samo nešto mešetario... Koga jebeš ti, Sakibe, alo? Sakibe, alo ba Sakibe. Ljudi javljaju, čovjek. Nemoj njemu ba ovdje prosipat, Sakibe. Nemoj mi poltrona. Sakibe ba. Jesi li sad bio vam ovim čatovima što ne gleda čovjek gdje je ko bio? Budi direktan, Sakibe. Admin res 50 eura. Nije nikakav problem. Džaba šalješ, ljudino, ne smijem povući, nemam gdje. Stoje mi pare na kamari i u Paypalu i u Citibank u Milanu i svud mi pare stoje, ne merem povući bakir. Helać hoće biti Marku, hoće, a ja mu ne dam. Eno, Nazor, smijanje nešto. Misle ljudi da smo mi gluhi i slijepi. Misle ljudi, on ne gleda ovo što viče, ne gleda. Samo da prijavimo. Ajmo prijaviti jedan video, ajmo jednu prijavu. Tako. Svaki dan se bolest tretirati mora. Tako, Sakibe. Pa sad sam prijavio ovaj tvoj komentar. Razmisli šta ćeš napisati. Evo te. Čači. Kaže Ladona, ne uđu ti ljudi džaba u naš život, oni su tu jer su dio životnog... Ma dobro, ovo je virtualno, ovo ne dodire, ne zatiče. Ništa, zato reporter. Ovi ljudi pate, oni se pate. Ja patim. Ode, Sakibe. Vaku. Njima je patnja. Oni su sami sebi problem, najveći problem. Nije nešto jede, izjeda i iznutra, pa dođu oni da vrijeđaju. Meni se ne smijete, ja samo nasmijem, idem dalje.
blokiram i odem dalje. Čovjek uživa punim životom. Meni to dakle, to su ti dakle poltroni i ulizice, dakle. Bezvrijedni, koji dođu ovdje, ulizuju vam se i onda idu tamo, doniraju, nešto, plaćaju da im se pročita. Gdje moraju donirati da se poruka pročita. Nema džaba čitati poruku. Odu tamo i moraju donirati. Moraju platiti da im se komentar pročita. Moram, nema džaba. I interesantno, oni uživaju u tome. Pa normalno će kod broja 1 uživati, neće kod tebe uživati. I oni dakle uživaju u tome. Odu, dakle, čist onaj sadomazohistički odnos prema samome sebi. Jebemo se mi kad smo offline. Vjerujte mi. Vežemo se. Hvala Jugo za podršku. Znamo mi vrlo dobro odakle vi Oj, hemoroid iz Gračanice. Nemoguće da je opet ušao. Pušu. Kaže, ne vrijeđa niko tu nas, nego sebe pokažu pravo svijet. Pa jeste, evo me pravo svijet propadam. Na koji pokažu svoje pravo lice. Nemoguće je naći. Madonna ima jedna dobra igra, sam pao, sam se, Manara. Dakle, ne može čovjek drugo izdržati da ne pokaže svoje pravo lice. Evo pravo lice. Propast. Hvala Lucija na 10 eura. Samo da pozdravim se na Idu Amara i ostale u čatu. Ali pročitao sam kad se donirala, ne bi ovako pročitao. Jer oni, i ne znam, mislim, ja ne mogu da razumijem taj mentalni sklop koji napravi lažni profil, krije se iza njega, krije se iza lažnog profila i onda poltroniše. Ne mogu ni ja to da shvatim, evo, mjesecima. Ajde u redu. Da ja disa beš, naprimjer se zove, pa hajde. Da staneš iza svog profila imenom prezimom, da se zna, brate, a disa. Razumijem te ja. Kurvetina, razumeli bi, razumiješ. Heroin, SDA, heroin, razumijem. Ali ti Alma kao ti neke romane meni ti. A di sad zapravo? Dođeš, uvlačiš nekome i onda ideš tamo na njega ovako. To mi nikako nije jasno. Zašto to? Odakle ti potreba to? Odakle? Je li iz Danske tu potreba? Odakle ti potreba? Zašto? Nemaš potrebu. Nemaš nikakve potrebe za budi od Isa, brate. veze. Ali eto, ajde budi Alma ako će. Bosana sa 100 kanala. Esselamu alaikum, uvaženi gospodine. Pa šta će mu 100 kanala, dovoljan je jedan. Hvala Zim, da te Allah nagradi svakim dobrom. Da ti poveća na vagi dobrih dijela. Produkcija, pa zar mu nisi vidio da ima zavezanu nogu za kanapa? Dobro si, na nogici ima kanapa svezana. Jaoj čovječe, jaoj. Ali otprilike sve je to, tu, od kanala do kanala. Zato ja ne bih volio, ja govorim ljudima, nemojte slučajno da... Kako si tako čorav, a nake dobre oči u kurvetine Mije Kalife iz Goražda? On je tako oštre oči da ona vidi Čuka svezan, pa kurvetina rasna, sve kurčeve probala u Goraždu što kurčeva ima. I oči se iscaklile, vidi kroz zid. A ti tako slijepi, zato ti trebaju cvike nosi, jebote. Nastav, teroristo. Ide ko tamo negdje da se svađa u moje ime doma. Nemojte. Meni to ne treba. Alo, vi u čatu, vas pola, ta grupacija što brani ovu, neću da vidim te komentare, nemojte ga džaba ovdje braniti. Ovdje je zabranjeno braniti ljude. To. Ja uvijek kažem. Vi se trudite, helać, hoćete biti, vidi se, svaka čast, ali nemojte to ovdje raditi. Ja imam cilj da napadam, nemojte džaba. Istini, podrži me. Ako smatraš svaka vama čast, podrži me i svaka vama čast, koji ste? Ako smatraš da ne govorim... Nemoj. Madonna, najjače je kad misle da su uspjeli u svom naumu, a u stvari sami sebi skoče u stomak. Kaže produkcija da se ne izgubi u... Najjači dio dana je
Kad on ovako nalaže se, a ja kao odgovorim nešto kao nešto i ja kao. Umjesto da samo on daje, molim. Mili tetka iz Amerike ili iz Njemačke šalje lažnih $5, ne da boker jer smo uvrijedili se bio zbog diplome, a kako bi volio Somer da mu šalje Raja super chat, moramo ljubit guzove, propali SDA da puste pare, ne, ja ne dopuštam da, prvo ne smije ga niko branit, a drugo ne smije niko donirat, znači nemoj slučajno da bi... Mada se ne izgubi sa točke. Valjda većina određuje, jebem ga ja. Imamo neke guzice, eto to je. Guzice, prav, nemoj guzica, Maja, odjebio guzice. Zato u svakodnevnom životu mi se susrećemo. Na ove napade svako. Susrećemo se. Mora čovjek teretiti. Zašto su takvi ljudi najopasniji? Zašto sam ja najopasniji tip u gradu? I kako ih držati na distanci? Znači, pa ovdje u virtualnom svijetu to nije teško. To je... Tutorial. Zašto sam ja najopasniji tip i kako prepoznati to na vrijeme? Tutorial, slušaj se. Step by step for dummies. Vrlo lahko. Skontaš, ti to skočiš od live-a do live-a. Produkcija, ugodno druženje vam želim. Hvala, lijepa produkcija, mogla si ostati tu. Eto, ode ona trznuje neki i ona gleda kada je prije 29 minuta, još će on 2,5 sata, moramo se pojebati 3 put, ode kurva. A malo pripaziš, ali eto, si nekim obavezama nije. Ja, ima obaveza. Uzjahati ima znači, trebaš me tužiti. Bog ti pomogao, minja. Da, Bog da ti Allah, dragi Beri će to podario i od mene, evo. Dakle, kako bi, hajde tako da kažem, kako bismo rekli, Emin Hadžajlić, kako si, dobro sam Emin, kako si ti, jesi ti dobra. Alke, ne jebi! Kako ćemo dakle prepoznati? Lijepo, ako je Emin, onda je Alke, 100%. Pa lahko je jednostavno, dakle ti ljudi pričaju priču koja odgovara svakome. Ja. Ti ljudi nisu zavadi ni sa kim. Ni sa kim, ja, pogotovo. Ti ljudi o svakome imaju dobro mišljenje. Tačno. Dakle, kako bi rekao, ko kameleon. Ja, stapam se. Ali onog momenta, kad vi niste nazočni, niste prisutni situaciji, a njima odgovara da sve, on će to kakvi. Kako to? Nemoj mi se više, nemoj se obnovno gledati. Dakle, opasni tipovi i što dalje od takvih, to je bolje. Zato je jako bitno da čovjek sebe u životu bira društvo, da bira s kim će se družiti, s kim će vrijeme provoditi. Tako je. Naprimjer, kao što je on odabrao Jasmina Rizvanovića iz Sarajeva, što ona će žene silovati. To ti je ultra visoko elitno društvo i on sebi odabrao normalno. Jer, pazite jednu stvar, vrijeme je dakle jedan najskuplji resurs. Yes. Nema ništa skuplje od vremena. Sve se... Baš zato on taj najskuplji resurs i najskuplju stvar ulaže svaki dan samo na mene. Baš zato što je to najdragocijenije. Se može malo ne kupiti, nabaviti ovo vrijeme se ne može kupiti, nabaviti. Imaju dakle metode, imaju putevi i način kako ti sebi možeš produžiti vrijeme, kako ti sebi, kako da kažem, ja najviše volim rastegnuti vrijeme. Da svaka sekunda prolazi 15 minuta. Ja što volim vrijeme, to izmanipulisati, to je haos. Rastegnuti vrijeme. Kako možeš, kako bi rekao, kako bi mogao da ga bolje iskoristiš, postoje način, međutim, to se ne postiže nego dugoročnim vježbanjem. Ma more tu i za minut. I naravno, kod nas u islamu postoje zikrovi dove koje čovjek... Kod vas u islamu? Ima recimo... Pa ne znam, mene hođa učio da ako 3 dana si u zavađi sa čovjekom, moraš se izmiriti. A ti nećeš sa mnom da se izmiriš ni za 5 miliona eura.
Aj ti malo odmori, pa doći kasnije. Aj malo naban. Jesi li mene spomenuo? Odmori malo pa dođi Nije to malo trebalo, kasnije. pa ti ćeš mene spomenuti. Dođi malo kasnije da se družimo. Dakle, kaže, ima jedan hadis u kojem kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko želi da mu se produlji život i uveća nafaka, neka održava rodbinske veze. Tako je. I baš zato ti nisi sa ženom u Njemačkoj i djecom, nego si kod kuće i rodbinske veze, gdje koga treba obići, fali ili kome šta trebalo. Baš zato ti to poštuješ, pratiš, tako je. Dakle, to je jedan od puteva i načina kako da se recimo Crna ruža, poštovanje uvaženi, kako ste? Kako ste, gospodine? Hercegovina zemlja, kako raju, čat, pozdrav. Dakle, postoje putevi i načini. Pozdrav Aris, šta ima, kakva je situacija? Jel sve okej, pitate čovjek, jel sve okej? Uzimajući u obzir, znajući opasnost koja vreba od mene, čovjek te pita i dan danas da li je sve okej ili su ipak neki drogeri došli napad. Jel sve okej, obzirom s kim imaš problem? Pitate čovjek. Tako poltroni, eto da znate. Tako da znate, poltroni moji lijepi, bježite što dalje od mene, ne trebate mi. Da. Samo malo izvinite, moram da jednu prijavu obavim. Gdje je jednu prijavu začas? Moram dakle da... Ima li mi kaki mail? Da prijavim nešto. Sad ću ja to brzo. Nema još. Ajde, sad će on doći. Nemojte ove... Samo malo. HMVP napade slatki. Ima zašta, nemojte čapa. Da obavimo. Cak. Pajdo, nema me dugo, jel popeo drugim youtuberima, ovakav da se... Nije o drugim youtuberima, pričamo o poltronima. O pojavama. Znaš šta su poltroni? Šta je to ovako, ja. O poltronima pričamo. Sad ako se koji youtuber nađe u tome... Naprimjer ja! Njegov problem. Ko mi jebe mater, nisam morao. Znači, ja bi najbolje bilo da stavim prostor na usta i da ništa ne pričam. Vama pojedinima bi samo najviše to govorilo, a ne. Možda bi najbolje bilo da umri. Pa to... Najbolje to govorilo. Ja čekam. Neće on umri. Ne. A dalje? Ovo gledaj kad kući dođeš. I manje prijavljuju da te YouTube ne zanima mene kako će me YouTube slušaj, voli ga Karina, druže, ima lik trezor, šta ga briga. Ono što je osnovano. Sve je kod mene je sve osnovano. Aries, naravno, zašto ne bi bilo? Zašto ne bi bilo u redu? Aries, sve super. Neće, nemoj ti skirat, zato će meni ugas kanal. Nemoj ti ima kome će se gaziti. Nijedna, dakle, moja prijava nije bila neosnovana. Nijedna, zato nijedna nije ni uvažena. Tako je, svaka prošla. I plus toga još kad dobijem pravni proces, tako je, tužba ide, sve ide, idu ludila, ide. Onda kad počne... Ovo je do sad ništa. Ovo je Karina, šta bi on mogu? Koliko je terorizma u njemu, joj, ovo je kurac. Nemoj ti skirat. Ima spremno ko se ovdje treba raznijet, ko treba ubiti. I da ugasi, neću vam ja falit puno. Nego nije večeras tema to prijave i prijavljivanje. Šta te boli kurac za gašenje, on će se svejedno ugasiti, samo da završi projekt sa mnom. Poltroni, dakle, ulizice ljudi koji se što mene gledaju, ulizuju. Nemojte se ulizivati. Josipe, hajde ti tamo odakle... Ajde Josipe, vozi bolan. Ne radimo to ovdje. Makni se. Tako. Hajde ti tamo odakle si došao. Meni poltroni ne trebaju. Evo, ja baš pričam o takvoj vrsti ljudi. Hvala lijepa, Hercegovina zemlja sunca. Hvala lijepa što se brineš. I hvala za informaciju. Znam ja to vrlo dobro, možda čak bolje nego ti. Ima tam monitor, nemoj misliti. Znači, ja sam osoba sa imenom... Nemoj se zavarat pa pomisliti da on ne gleda moje live-ove čak i kad on live-a. Vjeruj mi, tamo je dodatni monitor i sve se prati. I onda kad mu
kad dođe kući još mu i ljudi ovi pošalju administraciji, ima duple klipove čovjek. Gledaj mu pošalju. Pravo. Vi se možete buniti dokle hoćete. Vi morate drečati, A ako ja ću hoćete. to prijavljivati. On će, Dokle god se to... dok ne krepe, dok ne krepe. Ja ću naći modele da to prijavim. I to je to. Da li to Facebook, Twitter, YouTube, on će nešto Međutim, mi prijaviti. danas ne govorimo i ja to ne krijem. On Ja to to ne ne krije. krijem. Ja to Nego nikad to- nisam ni krio. Nikad Kratko i terorista jasno. nije krio da se raznosi. Nikad. Nije u redu ako kažu loše, samo ako kažu laž, kontaš. Ne smiju reći ni loše ni laž. O Ne meni smijemo govoriti ni loše ni ništa laž. o poslaniku Jer Savasa. sve što kažu loše o meni, to je laž. To je laž, lažemo čovječe. Znači, ja se maksimalno trudim da ne budem loša osoba i zla osoba. Prenosi objave. Sad što ja nekome ne odgovaram, što Zašto govorim to, istinu, što je to meni to druga krivo, stvar. to je nešto moj problem. Što nekome ne paše istina Jaba, koju ja to- govorim, to je drugi to- par cipela. volja mi- sigurno volja mi nisam udar, poltron volja mi i ovo. sigurno nisam licemjer. Nije moj, Bakirov. Znači, ja sam čovjek koji vodi računa da Pa pravo da ti kažem, dobro je Smiley rekao, imaju strane. I brate Mumine, Boga mi odabere stranu. Evo, jedna strana ti ubija djecu po Sarajevu, a eto ja sam druga strana. Dobro si ti Smiley i rekao. Na tom levelu otprilike ja i ciljam. Imaju strane, brate moj. Pa eto, odaberu stranu. Pa jeste ona, i kod mene je tako, razumiješ? Aries. I ja se pravim blesav, neka i prešutim i ovo i ono. Ali dođe nekad vrijeme kad mu moraš fino reći, ma daj, Ja. nosi se. Ja, i evo. Danas mi je rekao daj ba nosi se i dođe vrijeme, tako jednostavno, moraš čovjek reći daj ba nosi se. I on to sutra, danas mu jesi rekao, ali sutra opet upali recimo. Gledam evo i druge youtubere i sve mi se čini da se protiv tebe vodi udružena kampanja. 100%, Sad 100%. šta je tu? Pa moraš njih pitat, kako ćeš mene, zašto Pa, mene pitat? ne mora pitam, ja ću sam odgovoriti. Ja ustao jutros i upalio očajku live da je on poltron, da bježi od mene i ispričao istinu o ulizici njemu i dvoličnjacima, njegovoj publici. Organizovani konstruktivni napad na njega, detaljno isplaniran. I čovjek normalno upalio da mi odgovori. Ja znam. Vrati live, jebo ga ti ako ne vjeruješ. Vratiš live i vidiš. Ja njega prvi počeo gledat svaki dan. Kaš njih da pitaš. Daj, molim te. Ma ja molim te, roste kad hoće posla 15.000, nekom bio on kaže što oni ne mogu jaka lotka. Još tiše, Boga mi. još tiše od tih 15.000 eura, još tiše čitaj. Još tiše čitaj od tih 15.000 eura, a oni 10 maraka Bakirovih ispred džamije za Bajram to objavi na fokus, na stav na Allaha i u Kur'an metni jedan ajet da je Bakir dao dijetu 10 maraka, a ovo 15.000 i to pokro. Boga mi, to je teška ona kvalifikacija. Teška, pičku maternu. Teška kvalifikacija. Samo da ja ovo uslikam. Samo da ima screenshot i onda Nero Burning Suite da mora na CD snim to kao dokazni materijal. Samo screenshot i onda sačekajte malo. Haj u real time. Kura, i ono nešto pitaju. Jes, treba se prema Berlinu. Prema Berlinu, prema njegovoj kući kad Allaha, onaj. Tako? On ti s Allahom sjedi i svaku noć pričaju. Vjerovo ti, ne vjerovo. Ajde dalje. Tako. Prijavio je i... Evo dakle, ovo je dakle očiti primjer tih... dokaz! Što kaj idem dokaz? Evo dokaz. Odavde dolaze... Upravo dolaze i pokušavaju kao nešto. A mi ovdje preuzeli vada. Tamo nekome. Meni kao da se uku ne meret, neću vas, nemoj džaba. Neću vas svako, to nemoj džaba mi se ulizija, mrš od mene. Daj malo vode. Ali da znaš, ovi tamo... Eno ima, tam rade. Pa pošalji mu je kad tako kaže, brate, pošalji šta je problem. Ali neću ja nju. Ona žena za tebe. Ja hoću samo Miju Kalifu iz Goražda što je se zaljubila u mene i hoće da se uda. Pa ako bi se priudala od tebe, ponuda stoji.
Ako već kaže da je krasan, pošalješ je njemu i ti nađeš drugu i šta je Pa problem? pošalji mi ti Miju Kalifaru. Kaže, vol nek se ljudi okreću gdje hoće, samo naravno. Pošalješ ti Miju Kalifaru da ja isprobam sa šamlicom kako to ide. Naravno. Dakle, ja sam znao da će ova tema da izazove veliku lavinu. On je znao! Jer mnogi ljudi, dakle, On je znao da će ova tema izazvati veliku lavinu. Kako je to znao? Tako što sam ja upalio pa ga napujio, onda je znao da je odgovor njegovi odbrana veliku lavinu. High real time. Kako bi rekao u toj situaciji, dirnuti na neki način, oni će doći i bunit se i dokazivati se i ovo i ono, pokušava. Mene stišće. Vidite jednu stvar, vi mene uvrijeti ne možete. Ne možem. Dakle, vi poltroni i ulizice, vi mene uvrijeti ne možete. Gubite vrijeme. Ne možete me uvrijediti, ali možete ukazati na sebe da ja onda znam. Da ste debili. Da imam distancu. Da znao koga treba pobiti. Ja vama naravno ne mogu zabraniti da vi dođete. On bi volio, ali ne mere da komentaršete, da šta ja znam. Osim naravno, ako su neke vulgarnosti, psovke, to ću naravno da blokiram, da brišem. I opet svako malo tu listu hejtera. Svako malo tu čovjek. Listu hejtera, dakle, obrišem pa popravi pa vrati, a ja polako počinjem žaliti što više nema bake praseta. Jer on je tako bezopasan i ništa. To je tako karnan. Šta ima sve? Dođu, dakle, Mihaj, tebi niko ne može ništa sami reći. Niko? Allah sve može, Mihaj. Kad je mogao poslaniku, ko šta, molim te. Hercegovina, aj malo odmori jedno 5 minuta. Aj, malo, pa, malo odmori od mene. Imate li vi poltrone oko sebe? Ne. Dakle, vidite jednu stvar. Jednu stvar samo. Svako ko je imalo iole normalan, će mene ubiti koji će tu doći. Ja. Da pustite to dijete, bolan, ne mere čovjek gledati. Da ostavite, nemojte dijete pritiska, bolan. Da, bolan, ostav dijete dole. Dakle, svako koji je iole imalo normalan i koji je spreman za normalan razgovor, za normalnu diskusiju, dobro je došao, uvijek je dobro došao i to je to. Ne mora biti dobronamjeran, nisu svi ljudi dobronamjerni. Ne mora biti. Ima dosta zlonamjernih ljudi, ali... Ali, ako je prema meni još bolje. Pa šta se ovom Samiru radi iz dana u dan, to je nevjerovatno. Pa šta, kako čovjeka napadamo? Ima dakle zlonamjerni ljudi. Ima nas gova na džobrade. Šta nam je s pekmezom? Šta nam je s pekmezom, ljudi moji? Je li sad gdje je bio majke ti mili ili je prešao na Maju Marijanu? Šta radi čovjek da vidi? Ja kažem da je montirani proces. Jebo ludu majku, jel to realno? Jel se to dešava, ljudi moji? Dakle, Aries, joj, kod tebe frižider u fullu radi, hlađenje na maksimalno. Ne znam kako misliš? Ne kontam, Aries. Ne znam šta si mislio pod tim. Šta misliš pod tim? Eno produkcija, Eno je moja druga žena. Smijem ja Hanifa ko muslimanu 4 žene? Da dovedem? A mi malo da se vratimo na tim. Arijanu. Dakle... Sadiković. Arijana. Arijana. Daj mi reci, Arijana, hoćeš li biti hadžić? Naprimjer, ako on pita Hanifu, ja već znam da neće. A hoćeš li ti? Ja bi volio odgovor. Hoćeš li da budeš hadžić, Arijana? Neće da se uče kulture. Da Sagru nazovem.
ljudi neće da se uče kulturi. Nema ovo nijedna ovo psihijatrija vedla nije. Ovo su ti kalupi za pravila, na osnovu njih psihijatrija pravila donosi, kako će se šta? Ovo su ti kalupe. Neće ljudi jednostavno da se uče kulturi, ponašanje, kulturi, komunikaciji, moramo malo odmah da ih. Tark, eto. Arijana, 7.000 maraka mjesečno u ovoj kući, ti i Hanifa Popola. Ako hoćeš, call me. Ti like, Allah te uputio. Hvala Tarik da te Allah nagradi, hvala za dobu. Hvala za dobu. I amin. Nazira, može pozdrav za Asima. Zašto da ne? Evo pozdrav za Asima. Jel za Asima Sarajlića poslu me Asim, samo reci dobit ćeš posao. Zovni Asima, nek dođe imam tu. Daj nam Asima, ima pive, ima... Bojrim. Tako. Dakle, poltroni, ulizice, munafici, licemjeri. Znači sve ovo što mene gleda. Bog, ne razumijem tvoj komentar. Ne, jesi li mene spomenuo? Naravno da je moj. Zašto ne bi bio? Zašto ne bi bio moj? Vrijeme je za ali neće on bolesni sadržaj. Ne, nego ne volim poltrone koji dolaze ovdje preko moje leđa. Bol, mislim da je vrijeme da postings. Šta je postings? Bol. Ne volim poltrone koji dolaze ovdje i dokazuju se nekome preko moje leđa. Jaba, kao to mene. Ne volim. Nemojte se meni uvlačiti tako. To, ti si filozof i ti si jedan od takvih. Ajde, makni mi se baš. Zato ja ne volim takve. Ljudi ne volim njihove komentare i brišim. To je to. To je to. Evo vidiš ovaj World, ima dolazi često da me hejta. Kao jebe on ovdje nešto sere, kao... Evo ovaj World, recimo. Makni džubre, bolan. Makni govneta. Ma neću. Makni govneta. Evo ovaj World, on me hejta, ali me kulturno me hejta. Čovjek pismeno. Fino te jebe. I tako onaj, da. Dakle, poltrona i licemjera imate na svakom koraku. 400.000 tačnije. Svugdje. Na jednom i 150 na drugom. Dovoljno je namjerno, dakle, da smislite neki potez koji ćete namjerno da uradite, da se oni počnu sami razotkrivati. Ja, da počnemo napadati, da se čovjek mora braniti. Ne treba tu neka posebna škola, filozofija, nauk, poseban nauk treba. Jednostavno uradite nešto što njima nikome ne odgovara i oni će odmah početi poltroni. Poltroni, ulizice. Jer to, na prvom mjestu, to nisu pametni ljudi, to su malo priglupi ljudi koji misle sad ovog momenta. On dođe, tebi se onaj uvije, i on je ubijeđen da je to tako. Tu se okrene slijeda, dalje. On ode, zavrljim njemu se slika. Tog momenta on mijenja položaj. I ubijeđen je on prvo sam sebe ubijedi, a zatim druge. Crna ruža, 5 eura, pozdrav uvaženom, poštovanom. Stvari su niko i ništa. Kad njihov život sagledate, njihov život se jadi bijeli. Nemaju kako treba, nemaju braka. Selam iz Dubaja, alikum. Ma ja mislim da Jasmina nema braka jer se za porno glumca udala i jebo je godinu i ostavio i vjerovatno sad se drogira i ne izlazi iz kuće. Zato Bakir nako se osušio. Ja mislim da je to, boga mi. A ja imam brak. 12 godina. Pokušavaju, ali interesantno, pokušavaju uvijek na isti fazon, na isti šablon uvijek da prođu. Ja. I fino im se kaže, i ljudi im kaže, i YouTube im fino kaže, svaki im kaže. Sve mi kaže. Ne može, to ne prolazi. Ne može. To ne prolazi. Koliko puta sam samo ja čitao kad mi YouTube kaže ne može sine ovo. Koliko puta, daj moral, koji je iko pribrojati. To nema broja, pala. Ali ja ne prihvatam, džaba je to. Sada sam tima.
filozofi, alejkum selam, ajde nešto je lijepo da napišeš. Onaj... Kaže, Hercegovina zemlja sunca, naodmaraše se tvoji pratitelji Pajdo. Ba, jebim. Svi na godišnji. Pa posloji na godišnji, pa čovjek imućan šalje pratioce na godišnji. Lepo objašnjava Samire, nema šta. Al, teško ga skontati. Slobodno dodaj i ti, Mihajlo, dodaj malo, jebi mi mater, nešto dodaj, jebi nešto. Nije nikakav problem, samo nemoj vrijeđati, nemoj provocirati, slobodno me ispravi. Nemoj da mi savo šta, a ovako vam ubit me to. Svi smo skloni greškama, pogreškama, svi možemo da pogriješimo. Ja, ne. Svi smo podložni korekcijama. Ja sam izrod, teški. Da li imaš neke javne tribine, predavanja gore u dijaspori? Kako nema? Ne znam po čemu ti ja uopšte ličim na osobu koja bi trebala da drži neke javne tribine. Ni po čemu I vjerujem. o čemu bi ja mogao držati javne tribine? O samo jednoj stvari. Njam. I kad bi se desilo... O čemu bi ja mogao držati javne tribine i predavanja? Možda ja imam neke kvalitete i afinitete za koje ja i ne znam, ali drugi to prepoznaju. Moguće, ali nismo još otkrili. Me. Nismo još to otkrili da ima... Kaže, vidiš kad te prenose drugi, Ma nisu bitni pregledi i lajkovi po svaku cijenu. Tako je, nije to bitno, zato vam to kupuje, što to baci niz vodu. Malo ne obore. Hercegovina, vjeruj mi da nisu. Kad se čovjek okrene kaj je pepeljarom sa stola. Nisu, Boga. Bitno je ono šta čovjek govori. Bitno je ovo što on govori. Da čovjek stane iza svojih riječi. Da on ovako kad priča stoji. Da stane iza onoga što govori. A ne sad ovako ko ja da priča uz vjetar ne stoji iza. Ovo ostalo je manje bitno. Ovo ostalo to. Bitno je da se... Da vidimo, pekmeza, jel materite, da mi samo rečenicu daj jednu, na kojoj si trenutno, da jednu mi daj. Ja ako ne menem dobiti za 3 sata 5 eura, to jest 10 eura od vas, a 5 ću ja dobit, pa ne moraš ti meni poslati u čatu, možeš poslati na PayPal. Si muško, da si muškarčina, da imaš svoje ja. A ne sad ko ja, naprimjer. Mislim da se žene ne osjete uvrijeđene jer ima i žena tu. Žene opet imaju svoje kvalitete na svoj način. Nije on prosio. Da nemojte... Pa što pišete ružno u čatu? Da je real time, ja? Dakle, svaki komentar koji sadrži imena drugih kanala ili vrijeđa nekoga, bit će obrisan. Nemoj to Bona, nego razmisli o ponudi. Mlad, 32 godine, 7000, kuća, klima, sve, internet, najbolji. Razmisli dobro, Boga mi. Možeš ostati zamotana, nije nikakav problem. Svaki će sebe prepoznat u ovoj priči. Tebi kod uzlaku nije dovoljno da se ono kod nas ne misli neko bendo. Evo vidiš Hercegovina zemlja sunca. Evo, sad ćeš iti malo na odmor. Ajmo, malo ban. Haj ti tamo kod vas, pa nek te bendaju. A mene ne mora niko bendat, vjeruj mi. Ne mora me niko bendat. Zato se toliko jagme da prenose moje live-ove. Od ono, što me niko ne bendat. Ja jedva dočekam Bog, ja pa ne mogu bez tebe. Mateo, 10 eura, veliki pozdrav za youtubera broj 1 i za sve prisutne. Hvala ti Mateo na 10 eura. Znači ja ne mogu izdržati da te gledam svaki dan, ali znaš koji dio? Onaj dio da te posmatram kako ti stvari izgovaraš, ja bez tog ne mogu. Ovaj sad dio što ti meni hoćeš oduzeti djeci hljeb i ugasiti kanal, to mene kurac me zabol za to, nego ja volim konstrukciju glave tvoje i od te sise ženske što imaš i ja moram tebe gledati danas. Kad ono njega niđe. Mene, aj, nema veze. Jel meni? Dakle,
poltroni i poltronstvo, to je jedna jako kompleksna materija. Znači, nastavljamo ovim gledalcima. Slobodno mogu da kažem, jako kompleksna i opipljiva materija, tako je. Moji gledalci su jako kompleksna i opipljiva materija, za razliku od glasača SDA koji su jako jednostavna i bezvrijedna materija. Glupa, onako, tako reći. Ne samo glupa, već i nasilnička. Čekaj, moram ti jedan video pustiti da vidite kako izgleda, na primjer, kad vi ne podnosite stvari. Da to nije ni blizu, kao ja, na primjer, ispred pekare, što se smijem ovom vašem rastočenom pekmezu. Nego sad ćeš vidjeti samo dok mi se sa drajva preuzme kako izgleda kad vi ne podnosite stvari. Evo ga, snimi. Vidi ovo. Ja što radim? Viš ovaj ovdje debil. On ti je sebi isprinto iskaznicu tajne službe, da bude cool u društvu. Šta, gledali puno James Bonda? Šta ste gledali? Koje filmove pa vam daje? Pa gdje ćete sunce sovat, to Allah dragi stvorio da nas grije. Kako vas nije sramota, vi bošnjaci, vjernici, sunce sovat. Pa valjda ja sujem, jebote. Pičko jedna! Ja sam mislio da samo ja znam za tu riječ. A i u SDA postoji riječ pička. Daj, nemojte, molim vas. De je ovom reste da čišće počne uzimat ovo što udaraju Boga mi loše utiče na njega. Vidiš da se ne mere kontrolisat. Šta vam? Ova je uzeo čisto. Šta vam je ljudi da sjete malo? Gdje gori jebe mu mater? Evo ako treba imam ja. Trebate se sa njima, ne? Šta ti je bolan? Sačekaj. Žena poče i badati ti lakat, ne zna više šta je. Poče meleke sazivat. Jer ne zna se šta da činiš. To bi ti bio kliks debiliks. Hajde, de nam u real time. Misli svojom glavom, ako ti je dragi Bog dao glavu i pamet. Razmišljaj, što mora drugi... Misliš da će ti biti lakše ako drugi razmišlja za sve? Boga mi neće. Vjeruje da neće. Možda u površinski to možda izgleda tako. Malo, možda, ali ne. U nekoj dubini pozadine to nije tako. Tako da... A neki možda smatraju da meni ovo... Ma ja uživam u ovom hejtanju. Vjerujte mi. Slušaj, Bona. Isto ko što je žena od Hamida Babanovića ošla drugom čovjeku, ja tebe tako pozivam. Znači, interesovat te više nikad neće, pošto šta. Eto, samo dođeš ovdje kod druga žena. Gadnost se prevari. Jel država piše? Čim je telefon? Jel država? Gadnost se prevari. Jer dešavalo se nekada ljudi mene hetaju, tamo odnekle me prenose moje, pa me hetaju, pa iskaču ko majmuni po stolici oduje. Ne znam šta će od sebe, a ja se smijem. Ne planiraš ja, a dok se baviš lutvom više, ja. Obavio sam kad sam imao sa njih. Mili tetka, $10, kakav otac odmah poslije smjene sjedi po kafićima gdje je glasna muzika i priča o vjeri, a odbija normalan razgovor sa bilo kim. Nesposoban po mreži, živi kao sektaš i ostavlja dijete satima da lajva. Kakav čovjek ide pričat s drugim ženama na lajvu dok njegova je ili sama ili gdje god. Ali svaki dan uporno. Kakav to čovjek radi? Haj vam, Bona, ja samo sa svojim ženama pričam. Mislim, sad sa ženom. A ti ako dođeš s vama, ja čitav dan provod sa vama dvima. Ima da mi jebe mater, ako izleti sa tobom. Imam svoje granice, imam svoje limite
ljudima to često zna da zasmeta. Jes, meni smeta njegove Ljudima granice. često smeta. Ja ne mogu podnijeti što se on toliko drži pod granicama, ne mogu ga ni na šta izazvat, razumiješ? Malo... Kasnije ću! Ne znam kako bi to točno... Ej, vas dvi, ti Hanifa i Arijana Sadiković, vi meni šta bi zacrtale, ja bi vama letio titru, Lilo, to, ali bi dočekao i ja svoji 5 minuta. Kako bi to tačno formulisao? Ali to je tako, ja sam takav čovjek. Moram te malo da mi budeš osica, no, moram te malo da mi osica, da mi zuzu, no, da malo kreneš ujedat, ne mogu te... Takav cijeli svoj život, jednostavno tako sam odgajan, tako sam naučen, tako me život naučio i to je to, imam svoj princip, to je... Gledam da sebi naorem za posle lajva da imam. To, nek ide glava, ali princip ostaje i to je to. Princip čovjek završena priča, nema šta tu, kratko i jasno. Kome odgovara, kome ne odgovara, lijepo se raziđemo, ti sebi, ja sebi i to je to. I to je to. Evo je neko ovamo pustio neki live da vidimo. Neko tamo, sad ko je taj to pitaj Boga drago. Samo da. Gde to ti začas? Reportaj to ti začas. Da pogledamo. Ajde što fali, ima inbox. Joj. U YouTube-a ti je mailbox neograničen. Znači mora mailova prim koliko ti Allah dragi Bog hoće. A ljudi primaju plod da tu klikaju. Znači samo šalju legendo. Nije problem. Aha, evo. Samo da poselamim ovdje. Znači, to on tipka, to tako momački tipka, da ja ne znam što vi nijednu ne jebete ovu prijavu. Gledaj kako fino tipka odlučno. Pa samo kako tipka trebaš ukloniti ovaj video i kanal. Gledaj bilan stav.ba. Gledaj. Ovako. Ovo kad on otipka, kad vam blokira live u Njemačkoj, ko je u Njemačkoj, znači morate ovdje Surfshark preko mog koda kupiti jeftinije, pa morate opet gledati ovo što on poblokira. Samo neko on otipka, nemojte ga dirat na miru nekad. Nemojte da bi ga ko darnu. Gdje nam reci, Gije se bija, kako je ona? Tako. Jesel, jel mi došao mail? Jesel me? Nije još, haj sad će on. Malo kasnije, sad, 2, ali doći. Dakle... ajmo dalje. Hajde, bolan, mama čekao moja. Haj. Bil sam moglo, dokle nam je Hamidža? De, dok se ti odlučiš šta će, gdje je Hamidža? De mi... Pa ne... Majku po pičke. Vrati mi teroristu. Tako da, jer ja preko Social Blade-a, pošto imam profesionalnu verziju... Ma plaćen je alat, jebute, otac te jebu, tu ja da ti pokažem. Plaćam, tako da, ne pričamo priče. Imam dobre parametre, pokazujem tamo sve šta, kako, gdje. Sve ima, nemoj. Međutim, nije meni cilj. Nije njemu cilj sad! Ljudi, odmah da se razumijem. Vidite jednu stvar. Nije meni cilj da ja nekoga prijavljujem, što ja njega mrzim, što ovo, što ono. Nego što treba. Ja samo sebe branim. Brani se čak od napada. Ja sebe samo branim od neosnovanih tužbi. Mora se čovjek braniti. Kako se vi branite od ljudi koji se brane od vas, a vi ih ne napadate? Ako toga nema, ja nemam potrebe. Što ću ja nekoga prijavljivati? Mene briga baviti. Što bi mene prijavio? Ti si udaljen od mene. Halo, balan. Šta mene briga? Šta ga briga? I zato i gleda svaki dan.
U svakoj opštini ćemo naći 18 zona bez kvalifikacija i za ta mjesta, a stranka je parametar za sve. Bravo! Bravo, svaka čast. Evo ja danas upoznao jednu nesposobnu u poreskoj upravi, viče treba se raditi procjena zemljišta na koju već postoji dokument opečaćen sa procjenom zemljišta. Nesposobnih je puna država. Evo u Klokoci u poreskoj nesposobna žena. Zamisli, radi svoj posao, ne čita papir, šta pije. Danas ja upoznao. To je ta bolest našeg društva. To je ono što uništava jednostavno. Uništava nas kolektivno. Uništava nas kolektivno. Gledaj ti koliko si mene izbudalio. Ja otvori kolu i umjesto da nalijem samo je zatvori i opet vrati na isto mjesto. Sad opet moramo. Gledaj koliko si mene. Takva situacija, vjerujte mi. Nema napretka. Nema, džabaj. U redu, nek bude i stranka parametar za sve. Nek bude, eto ako treba. Ali da je ona kako treba. Da je kako treba. Da je ona kako treba. Eto, nek bude SDP, ali da je to kako valja. Ali to ne valja, ljudi moji. Da je SDA opet. Da je SDA. Da, mali. Naravno da mislim na nas. Općenito, na Balkan, na Bosnu i Hercegovinu, šta ja, vam, eto, ne bi. To je problematično. Znate kada je problem nastao? Nije problem nastao dok su ljudi ostajali u strankama, pa stranke gube, pa ovo, pa ono. Stumble, rumble, selam i poštovanje. Alejkumu selam. Stumble, rumble, dobro došao. Nije problem bio dok su stranke gubile. Ide pička Maja Marijana, ženo, mrstam u čiral da malo gleda čovjek sise i pičku. Daj mi neki happy music. Znači, zatvori se tam, nemoj izlaziti taka bagava, eno vrijeđa. Ne mogu te gledat, gledao sam te čitav život, ne mogu te više gledat. Daj mi. Bogu na pički Maje Marijane da ljudi imaju šta gledat. Vrati mi onaj. Što su ljudi koji su unutar tih stranaka isti ljudi koji prelaze sad odavde, sad ovdje, sad... To je ista volumenka, ista ekipa ljudi koji su izverzirala u 30 godina, izvještila se, istrenirala se i onda normalno skaču iz jedne ekipe u drugu, mešetare i ovo. To je taj problem. To je problem. A opet, dakle, potiče taj problem. Još malo imam i tebe satići, mogu na lopove ići humanitarni napokon. Riješi ja sve vas, eto sutra, vidite, ustat, popit kafu, malo onako životart i obavezno, ako mognete kako sve troje odjednom. Možda sutra mogne, eto. Nije moglo ni danas, eto jebim mu mater, ali ima sutra dan. Ajde, Buljo, marš. Ajde, marš, pičko mater, ne bem ti. Kaže, tako zvana, ako je nešto najgrešno postoji, onda je najlakše... bravo, puno je lakše promijeniti dres nego klub. Tako je. Ti pretvorni mršu pečko, a ti, pravo su, brate moj, tako je. Mislim, malo sam se pogrešno izrazio, ne klub. Puno je lakše promijeniti dres nego napraviti novi stadion. Ja. Puno je lakše, dakle, dres promijeniti i klub nego napraviti novi stadion. Ja. I to je to. I to je jedan perpetuum mobile, znači to je jedna stvar koja se vrti u krug, u nedogled se dakle vrti i to je to. AT&T. BH Telekom. I to je taj problem. I hajde da kažemo, evo što si ti naveo, dakle 80% zaposleni su zaista poltrovoni, bukvalno 100 poltrovoni, dakle... Osjeti se. Ali očistit ćemo, nemoj se skirati. Ne mogu sad neke teže kvalifikacije da upotrebljamo. Nemoj to sad. Nije. Biće puno. Ne priliči meni kao... Nećemo ovdje nećemo vrijeđati. Da koristim te neke termine. Možda se neka desiti imeni da omaknem nešto. Samo malo. Aj, začas prijavi. Jel ima li kakvi mail? Nema još. Hajde, zjebolam prijavi, čekam vam. Tapne se ukočio. Kad se naš Bošnjak imenom i prezmenom izjasni na nekoj listi kao Hrvat ili sve, onda svaka lopta pada u vodu, ljudi će prodani. Pa dobro, pazi.
Nema veze što se on izjati kao Hrvat ili Srbin. Nema veze to, nek se on izjasni. Nek se on izjasni! Ako Samo je- nek ne bude ako na mu je mojoj cilj da ode strani! U opciju tamo, u političku opciju, pazi Ja, šta govorim. koga briga, brate? Govorimo o političkoj opciji. Nek se Ako mu je izjasni, cilj čovjek. da ode u političku opciju koja će doprinijeti Društvu. popravci stanja, Ja, popravci ja, društva, ja. SDA poboljšanju ambijenta za život. Ja. Ako mu je to cilj, nije nikakav problem, to nije sporno. Ali ako mu je cilj samo da bi dakle Ima li kakih banova, nešto? Repora, nešto? Daj nam nešto. ako mu je cilj Ne znam, boga mi keke, nije to kasni malo taj repora. samo To će kad dođe kuće. da bi šta ja znam, Ne znaš ti, ni šta bih volio reći, ali... doprinijeti samo u kućnom budžetu. Razumijem. Razumiješ ti, kaninu moju. Imamo satić i tebe, sutra za klipsa, znači 2 satića lajva. Dosta pekmeza, dosta terorizma.